nunggu sabai tawarot thuine hamjago hamjalai to gaw salayo ge hamjago to ge ba tambang ba hamjong kan to sabai hamjong kamang kainai borong no kainai ke pori begre thang mitong ta taburi pori begre thang gan bu sabo bo bani pori tongmani bon bo college to bo pormani ge borong ang bon no bara o eng nai klan thang si borong no ani aku jawab yang ko ta kan si bo begre saya Besu balu kabro hamjalai mana nung jesi mani bro busuk to balu khas ang abrong tas je nung simani si ang to na me 3-4 ma jodi sama ka asu zrau nung sai mano bro hamjalai ma dokta to je o buri bai khan nung kok to masa sa bro boja sawo o buri bai sawo bo sawo ang bo sawo ta an no go bere jaksibo बेरे जब थांजा फाइजाक सिबरो बिनि मा बाव बायखा काव साजोगदों मा साया खवा साना हफन आं साया खता बरबाय पाइथाव पुलिस सफायमानि यागुलो नगनि बरगरनि बुसकांगो फियगजाखा सागरि बारा तंमानि नगनि दगलाम सुबाय बिसिंगो हाबानि यागुलो नुगै मानखा कतक सरजाक सागरि आबनो नुखेनो चिरि खगे काबलायखा बिनि नगनि बरगताय बिनि बायाब्र पाटे उनादै थैनाय सिख्लेनि बुमा साका हाथि जानानै रां करे हेने साहरमानि यागुलो रां 500 दाय रहरमानि सागरिनि बे बिसं आबन यागुलो ताइबोबाय कगमा सालिया हनै अरो तमाखा 6 मास लं खना ओ अबनो अरो तंखा अरो 6 मास खा अरो कोनो मालिक बे वाला जरो दतो गरे गरे ओ बारा रीति मते रे मिया खै जबरजस्त कै छापो बारा रां रे मिया खै मा तंग या रखनै जोंले रां करि बुला खै बे बाबा कन्ट्राक्ट चार्ज खाइमानि नै लोन आउन हजार खाइ रां आयो याता रां सुया खाइ रहमाया थांगो मा सेस दि ना नाय थांगो बिस्तारै रं थांगो रहनानै संगा आब्रो नौ मालि रखिखो नौ बारा रिमे खाइ नै आते रखिनि हिंदा गाइदि देखानो नगबारिन दाम का बुसुग्रो नगबारिन दाम सारा सारा जा अब खै दिबायो हो सामान खजा अब मालिक भाइ त वाला नगबारिन मालिक भाइ के वाला दिन चला भाइ त वाला दिन चला त उन खाना त म आं अब खै छमिया बिन भाइ नि खै बिन भाइ न साका पो मियाव काप त छार पो सामा का nga बागी बुआ त के दुख न खंग का वाइसा बुरो गंग जा को तांग या हिं थों त बिन भाइ को nga बरो का जांग जा को थासिं जांग छेमानो फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा सागरि देब्रमा आबुनोदै केबो काइसाकक सानानि नालिया केमेरा बुसकांगो हाइबानो बिनि बायाब संनि खोबदै खोनावै मानखा बिनि सिलाबाय कक बांलायमानि बागैसे थैखाना हनै हामजोंमोन सिलाबाय किसा मिसा कक बांलायमानि बागै केबो आसु कुतुकदै गोरावान सुमुं नाहारिया आबुनोदै जतन साइमानो आमसानि लोकरंनि खाकामु सागरि थैमानि उकुलगो तंगैमानो गतर काइसा होइसागरिजान तामो अरिजान सागरिनि मोबाइल फोननि डेटा रिकभार खालामनानै यागुलो अंखरै दे फाइनो हुइजाक अरिजन आबो जरानो कक सानाय राजखरागलनि सिमि सालचांनि कक थमचिनि खरां Shui khobor bai warjago isago dukho manja khorosini borok patimung srangsal fungo khwai subas barak amsayo patimung ti amsa kinangoino nukjaka flaka fla
Hainhai Shikobani Kirimao Kalai, Wanamadi Kamamao Klaizak, Quaishubas Park Amsani, Donkosong Lukorok, Strangshal Fungo, Quaishubas Park Amsayo, Manjak Horok Sini, Borok, Shikober by Warzamani Koktoma. Party Munati, Quai Hankot, Shakam Noni Shakna Nerok Shaka, Strangshalo, Quaishubas Park Amsayo, Tanglashuk Kleine, Korok Sini, Borok, Shikober by Warzaka Hane. মানে পাগলা কুকুরে কুকুর এটা কামড় দিয়েছিল 7 জন এখন আমরা মর্নিং শিফটে আইছে আমরা তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারা দেখছি এবং অবজারভেশনে রাখছি 7 জন এই যাবত আইছে কোন জায়গা তুই ঘটনাটা তার নাম কি তা বয়স কত তাই না 45 না বাসা কোনানে Party Muniaglo Daki Ke Shakudu Kumana Tim Razak Rokno, Quayanko Shakam Nogot Horzaka. Young the Kaksa Fizing Quai Amse, Shikober Warzamani Party Muna Di, Bukakse Administration, the Municipal Council Shahorzaka Koktoma. Quainishimi Biplomni Koktum, Chini Korang. Strangshlo Kaishapan and Vising the Razak Horagulini Brokna Hobona Rubber Board Electronic Trading Portal Emrok National Award Zaka Manzaka Industry and Commerce Montri Santana Zakma Commerce Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director M. Bashanto Goshan. Jatigathar Musungi Ashani Pandana Chingshoiraka Montri Shantana Jakma Natural Rubber Board Online Trading Platform ni bising the maximum transaction ni bagai embryo best performer Rozago they trade license manjak rokno Rozago 25,000 cash rank logi certificate a platform ni bising the Darbital Chef Sab Rozago ni Shaka Montri Shantana Jakma আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনি ফর রাবার বোর্ড ইলেকট্রনিক ট্রেডিং পোর্টাল অ্যান্ড গ্রুপে নিয়ে যেটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেটা আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয় আজকের প্রোগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা উনি কাজের জন্য বিহার যেতে হয়েছে আমি বলবো যেটা আমাদের ইতিহাসে একটা বড় বিষয় যেটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি এবং আমাদের রাবার শিল্পকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা রাবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা তারই লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগী এবং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগেই আজকের এই প্রোগ্রাম আমি মনে করি আমাদের রাবার চাষিরা এবং রাবারের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হবেন এবং আজকে কিছু সংখ্যক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যাতে করে আমি মনে করি অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা আত্মনির্ভর ভারত করা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা সেই লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে একত্রিত হয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারবো সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কিম চালু করা হয়েছে সেটা আমরা আলোচনার মাঝে আজকে আপনারা যখনই থাকবেন জানতে পারবেন কেননা আমরা চাই রাবার যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো রাবার শিল্পকে আমরা চাই তার মাধ্যমে অনেকেই আত্মনির্ভর যাতে হতে পারে এবং আরও সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করছে কোন কোন স্টেট থেকে ম্যাডাম আজকে এই অংশগ্রহণ করেছে আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ডাটা নেই তবে আমি জানি বিভিন্ন স্টেট থেকে এবং যেহেতু ন্যাশনালের আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেকেই পার্টিসিপেট করবেন ধন্যবাদ রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণামনি ককথম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktoma tuboi faidongo lenglamani yagulo.
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dina tong plaza. Hasteni thangkrang pangkhor. Tiaba dangmani sorawo rojak nai purangmo. Kok sanai holong sirok khognai hasteni hapong khathai. Chayoi nai tong dinaro chili khara.
Kognok namani se hamrini apa Salsale manai khati jaga chukha tom thaino Nasusa gano bole bini khapang tiyo Tongai nai bobai langmania motong no Tongai nai bobai langmania motong no Tripura orang sagni hani besar Oji sule tengo ring hode tongo ring manok nadi oisa Okunju no kachom dikisa Ojora tongsani kapi pilya hante menago kulai dai salsa Okomori tanai salsa Okumawai tanai salsa Tripura hani Tripuri dopa Jambori khadiba Koram shahori ring horo jisi Kunju kai chongiba Ai chubdorani saljang sai paika Tuma se sadiba Haidi bayasa Haidi jalaisa Hawa tangai nani Subrani kognok namani se hamrini apa Salsale manai khati zaga chukha tong thaino Nasin zaga no bole bini khapang thiyoge Tongai nai bobai langmania motok no thuburu Tongai nai bobai langmania motok no thuburu
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas mak omor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo menai. Sobraina nukya kho haifano poito khlai nai singai tongnai rok salsa bini logewo sogui bainai borokni lopma khorang kepleng angai tongana chukno hawo nang bo khoroksa aro khobjagiana Panani pelawo olang mani khorang pandanai tana jottono belai hambai tan hinba norok kaitoni kok thaino khnanani bagai langmani khorang salbrum naijawo haina bagai norona belai hambai jengtini ba kaitoni kok thai khnalaionai sranglaionai tinike jeng smai katalni na phunukjak mani bijap rem chibrini tangsani simi tangbrei jorano tui phunukjak mani bijap rem tham angkha belai monak sajak Remburio Fileba Sal Pazak Haise Matong Sio Subrai Jisuno Kaplai Ke Bazazak Nuoka Johon Sion Hatayo Bazazak Nuka Abo Kaplai Hanmakokse Orasung 1,44,000 Matangjak Nai Hanoi Kanalai Mani Abo Kapangma Borok Matangjak Bainai Hanoi Hanmani Kokse Kristani Mangno Je Boro Kepalo eba yagra yaktego sil tokui nanai a borokhe motangjak thaniwo khobjagana tamokhe shaitanni mari kristoni arini mari no je kepalo eba yagra tokjaknai a borokhe mathui sinai hanmani mari phari okok thairona ti changtabo kaham ke salainai te srunglainai tamokhe rasa bangtangsa khnai sekang bokhana tiar khlailaigirana
जोंनो बेलायखे ताम जदि पिया हम यानी कातेरो दी जोंनो बेलायखे ताम जदि पिया हम यानी कातेरो दी यानी कातेरो दी जुगनो हानी ओसिनी आपा निनी मंकथा सुरी जाथों खनावै तंजानाय खाफानि किचिनो आं तिनिनि ओ लांमानि खरां बान्नावो माथानायसा सुब्रा जिसु ख्रिस्तनि मंकथारबाय हायनहाय खाफां याफारि लामसक जाफियो किचिन तिनिनि पान्दाव के जों खोनालायबानो तैस्रोंलायबानो वानसकलायबानो फुनुकजाक मानि बचाब रेमचिब्रैनि तांसा निस्मित तांब्रै जराना तैबै खनावै तंजानाय खाफानि किचिं जों पेलासगां खुक ताङै नालायग्रासने अरो फुनुकजाक मानि बचाब रेमचिब्रैनि तांसाव तमा सैजाक दं अरो जों माइके सैजाक नालायगो आफ्रु आं नायसिगै नायबा जायन हाथायो मेरा बुसा बाजाजाक नुखा बबाय बरक खरक रासाय ते साइब्रै चिब्रै दंग आ बरक रकनि तालिखावो मेरा बुसानि बुमंबाय बुफानि बुमं सैजाक नैचों अरो सैजाक दंलायो किचिं आं नुखा नै जहन साव अ कक्थानि बिसिंतै साइमान लायो जहन मकल बाय थांसे जे मारकनो फुनुकजाक मारकनो बन नगै दंग इमांगया मेरा सा ओंखा सुब्रा जिसु ख्रिस्त खनावै तंजानाय खाफानि किचिं तमनि बागै सुब्रा जिसु ख्रिस्त मेरा सा नै हजाक साइलेमान सुब्रा जिसु ख्रिस्तनि तंमुं आकरक ओंखा मेरानि हाय मेरा ओंखा बख्रक तिसाया जे प्रफानब बख्रक लजाक ते मेरा रक बेलाय कोइनेने ते kaham belai simi se saw ham yarok no saya abo hai tongmung kaham ni bagina subra jisu Kristo merasa honjago jeng phunuk jakmani busap rembani simi remsini te remsinei nisimi remsi thang jarawo nuklaijak subra jisu Kristo merasa abono tewi jayon hathai engkha Jerusalem omoba ohawo bisi saisa bugraha sokphaiwi tongkha abo haise matong sible subra jisu Kristo Jerusalemo tongto tuina hayungno naikolnai kaitor a kamiyungno bugra kotor ni kamiyung hano lopmung bisap remnaini tangdogo bosawo haifana ang ani bugrano ani kathar hathai jayonwo asogrnai Jerusalemo David ni asuk phango subra jisu Kristo no kaitor asuk rona musung jago boro homale jayon hathayo khnawi tandanai khabani kiching boro khorok rasai tei saibre chibre abo remsiniwo nukmani a sil tokjak borokrokna angnai nei mon sugo Hebrew cherai khorok thamrok hor bisingtui kaha krung malai bai jatui o borokrok bahaina o borok khorok rasai tei saibrei chibrei rok bahaina tek tokotorni bisingtui malai bai janai naidi jayon hathayo mera sa borokno tuiwi baksa khe basalaiwi tongmani bo mera sahai pia bo mera maruknai sase sebah male subra jisu Kristo maitanardi bo a borok khorok rasai tei saibrei chibrei bisingni khorok sano bo sakmaya khnawi tonjanai khabani kiching tini shaitan chungno phainai tiklaina naiwi tongma jorawo kathang kaplai Kristo chini subra jisu Kristo ganao se rekewi tongo tini chungbono se sini sogui bobai krungui tongna nangnai khnawi tonjanai khabani kiching chung tabokhe khuk tangi nalaikrasnai oro phunuk jakmani bujab rem chibrei ni tang naini simi tang thang jorawo toma nuisa oro chung mai ke swijak nolaibo
ang chukno hani kok samano khnaka abo tei kotorma hai phirang kokui gurum sama hai ang khnamani a kok chongpreng khorang hai a borok khorok rasai saibrui chibrui asuk phangni buskango mabrui rokni buskango tei okra rokni buskango basalai tongo borok resap mungkatal resap laigo sengsarni borokni bere borok paiui phiyok jakha ba borok simise abono srengui mano amhaike changra seijak dolebo khnamui tonjani khapani gichi aro ang khna kha nei juhon samabai ma wansuk phiwo bo nugo te khubo khnao bo nugo simia khubo khnao jeng tv nokma haita khnamui tonjani khapani gichi bisi sai shani jorao a borok khorok rasai saibrui chibrui rok chukhani rechapmung rechap laithaniwo rechap sabalai bainai khnamui tonjani gichi nung waisasuk asuk borok kwbangma rechap laimarok khede khnatreng khna jengibo tabuk jora ha bai chukhano baksa khlaijagyakho tamokhe o bisi saisawole soitanni samung homung krikha ha bai chukha baksana khlaijakha a borok khorok rasai saibrui chibrui rokbo resap mang katal srunglaiwi resap laibainai chongpreng tamnai chongprem tamma khorang haise ang khna kha boni khorang no nei johon sao a borok khorok rasai saibrui chibrui rok o hawo tongphruno jayon hathayo tongphruno kaitor chukhao chongpreng tamnai rokno chongprem rei tiar khe tongrui tongkha chukno hani a chongprem tamnai rok khnatho khe tamlai bainai o borok khorok rasai saibrui chibrui rok o hawo bisi saisa bugra hawo talangjakna bagui paijak bainai rokse borok chukhao makasa baigla muitonari kiching omo ungkha bisi saisani kaya tabok sung salai tongmani abo ungkha bisi saisani kaya bisi saisa abo bisisni tekto kotorni ulo nai sung thangnai pandarogo salaikha khnalaikha bisi sni tekto kotor nai nei aboni yagulo o bisi saisa phainai abo ungkha subra jisu kristoni bugra ha o ha sakao bahai bobo tui hai angnai ungya abono sichung oro tabok salaiwi tongo o borok rok khorok rasai tei saibrui chibrui borok rok o hao kathang tongplaibainai phola mothangjak mung manya borok rok o hao kathang tongplaiwi manya kiching borok resap mung katal resabo sengsarni borok rokni bere borok paiwi phiyokjak baikha borok simise abono srengui mano naijang thaichingo khoktung laikha kaitorno kebo lobui resabui manya mothangjak borok rok simise resabui lobui mano khnawi tonjanai khabani kiching nang muitonarakdi nang tumungno subrai jisu kristo no poito khlainai angui tongkhangkhe wansogui nasdi nang mothangjak ungkha tei nang kaitorno lobui mankha suriwi mankha subrai jisu kristo no poito khlaya borokno nang resabdi lobdi suridi nei howinadi borok resawi manglak suriwi manglak khnawi tonjani khabani kiching tabukni molobu abo haino anglangthung nei angle hona muchungo mothangjak mung maniakho borok rokno chung resabdi honthai kwrwi resap mung kahamano nang dagiwi a mothangjak mung mania kho borok rokno resap rokhe abo nungbono phatra snamma se klainai mothangjak mung manjak borok rok simise kaitorno lobui resap thai suri thai kaitor ni resap kahama no mothangjak mung manjak rok
simise rozabthai lopmung bisap rem rasasni arni tangsani simi tangnei jorao seijak jeng nolaibo o subraino hambai ruo tam hinba bong khakaham boni khairok mung molbrum brum tongplaio subrai bai mothang jak borok bo a kokno kok sathung aryokni yakni bo je borok no phiyogo a borok khnawi tonjanai khapani giching mothang jak borok simi se kaitorno kaham hannai aboni bagi cheng tini poitto khlai mothang jak borok bo haine kaitorno kaham mahothai klaio tamokhe tabok o bisi saisani molole chokha bai hayung thasase khlaijak sinaikha phonokjakpani bwsap remchi tha o hayung yabrini yago klaiwi chokno hano kebengma se tabuk merasa khaksangmung kaplung khlai ropaikha o hayungo belai kaya lungkama hede kiching phonokjakmung bijap remsibrini tangmrio jang thanai sune oro jang seijak nolaio borok wngkha bwri rok bai godal yai kathar khe tongjak borok cherai kathar mera bwsa thangthani no borok bo thango sangsarni borok rokni bere borok paiwi phiyokjakha hakhe kaitor bai mera bwsa ni bagwi borok thaisakang bwthai hai nichingoro seijak nolaio kiching borok wngkha bwri rok bai godal jak yakho borok rok hane oro samani omo toma homa klai khna soi sao angle wanagrakha o kokthai abo soi bo angli mana te o kokthai ni kokmung kok bising pholani kok bising phano angli mana angkha ko abo a mungnei ne angnaina nai khnawi tonjani khapani giching tekto kotor wngkha sana kok se krikha abo tui tekto bwsuk doro wngnai abo kebo susi samalia asuk khe doro thakjaknai a borok khorok rasai tei saibri chibrui borok rok a tekto kotor ni bising tui malai baifru borok bwri rok bai godalna suda jora manglak jora gothok yaba borok kaijagui bo manlailia wngbainai abo haifano wngwi mano khnawi tonjani khapani kiching a tekto thakjak ni jorao je kaijagya borokno kaham wngnai borokni bagwi belai khe kaham wngnai sak saichung thangnani se bwsuk dorongnai afro kaijak borok rok bwsa bwtui gna rok khe afro tei bo dorongnai nungmui tomankhana Babylon songrok Israel songrokno borokni hao busai chobui tongwi baifru ni jorao kaitor Jeremiah no takaijak di nei samani belai manak sajak jora a jora khe Jeremiah bijap remchi dog ni tangsani simi tangbri jorao jeng srai khe seijak noklaio kaitor Jeremiah no takaijak di nei samani khnawi tonjanai khapani giching a tekto kotor ni jorao bwhaino je kaijakya rok borok belai khe kaham wngnai afro kaijakna sudano jora manglak asuk khe kirima singsa tekto sok phainai haifano kwbangma borok rok chalabri waijabainai afro mathai simani kothoma kaham remnei chibrini tangchi chukuo subrai Jisu Kristo buma wngnai rokno toma ni saba bohai ni sao a salo sak deria bai sak nangma rokni bwsuk se birman ungjano nei bo sao khnawi tonjanai khapani kiching tini cheng tonglai tongmani mol wngkha kaijak marok belai kaham phiya borok rok khatunglaibo tongthoklaio borom khlailaibo borom mano kha
थांसा जाकनाय कक्रक सिख्लायो आबो काइतर नुवा न तो सावो बसा क्लाय हा सोपंदे होननाय खानाय तजानाय खाफानि किचिं टेक्ट कतर निजरावो चलाबाय बोरैनि सेलेंमा सिंसा तंमंले बेलाय बेलायखे कपलक सुकनाय समसक ख्लायलायबायनाय बरक चलाबाय बोरै समसक न खा खुयनाय तामुखे आ बरक खरक रासाय दै साइब्रै चिब्रै रकले आ समसक ख्लायबाय ग्लाग खानाय तजानाय खाफानि किचिं ताबुक फलावो सेलेंमा सिंसा तंमानि ओंखा ताकजाक मतायनो खुलुम मानिसे ताकजाक मतायनो खुलुमै मानि आबो चलाबाय बोरै तंमं सित्रा तंमानि आ समसकसे खानाय तजानाय खाफानि किचिं जों इजिकिएल बिजाब रेम चिदकनि आरो जागाव जों काइतर इजराइल दफानो आ सेलेंमा सिंसा तंमं तातंदि नै सामा नुगलायजाक टेक्ट कदर निजरावो आ बरक खरक रासाय साइब्रै चिब्रै या ब्रै नि काया ताकजाकनो खुलुमलायबाय ग्लाक आवनि बागैनो बरक काइतर बाय मथांजागो खानाय तजानाय खाफानि किचिं फलावो सेलेंमा सिंसा तंमं तंलायबाय ग्लाक आ बरक खरक रासाय दै साइब्रै चिब्रै रक बरक ओंखा इजराइल दफानि बरक रक किचिं काइतरनि ते मेरा बुसानि बागै बरक थाइसोकांनि बुथाय हाय नै अरजों खुक टांलायमानि अमो इजराइल दफानोनो हहरै तंखा रुम बिजाब रेमसिसानि तांची बानिसमि तांची दग जरावो तामरसाखनानि बरक नरजाकमा बायसे संसार काइतर बाय कथार जाखा बरक यासाक जाखा हिंखे तामं न गोथैरक थाङै बाजानाय आवा किसी सा काइतरनि थानि बारक जाखे बेबाग आवानो बारक जाखा बुफां याफां काइतरनि थानि बारक जाख्या हिंखे बेदे रक बहायनो बारक जाखा आवनि बागैनो इजराइल संरक बैलानि बुथाय रक हजागो साना थांखे आ बरक खरक रासायते साइब्रै चिब्रै रकता आं पयदख्लायो अमरक बिसि साइसा बुग्राहावो जो तनिस्लाय तंथाय काहाम कुकनोनो सोकां नालायबाय ग्रानायना नै जों रेमचि चुकुवो नुगलायजाक ख्रिस्ट अहावो बुग्राहा स्नामफायफ्रु बरकबो मेराबाय तंगैबायनाय खानाय तजानाय खाफानि किचिं जों ताबोखे आं फनुकजाकमानि बुचाब रेमचि ब्रैनि तां बावतमा सैजाक टं खुक टाङै नालाय हरग्राना अरजों सैजाक नलायो ताताल तामो न होन आबो बरक सायमानिया बरक माजराक्रे नेचंरो सैजाक नलायो ताताल तामो न होन बरक सायमान लाया अ ककथाय सानानायो आ बरक खरक रासाय तै साइब्रै चिब्रै रक या ब्रै ताताल फनुगुई सयदमनि सामं फनुगुई तंफायमा थायरगो बरक दुलजागै तंगैबाया गजा बनि तातालो बरक गलुक सलायवी तंलायबाय ग्लाक सुब्रा जिसु ख्रिस्ट साव मानखे चंजाक बररकनो सुदा बो लामा कररनाय नै तमखे बरक आरो लामा करसवी तंलायवीया आबनि बागैनो काइतर बरकनो मथांगो खानाय तजानाय खाफानि किचिं बरक माद्रा ग्रै नै अरसाव बरक टेक्ट कतर बिसिं तुई मालाय बायमा बाय बरकनि चाया चुकिया तमारक हुजागै थांखा हनै दे नों खाकाना बरकनि माज्रा गोरै चाया चुकिया गोरै तामनि हिनबा बरक ख्रिस्टनि काहामनो चमै नाबायखा खानाय तजानाय खाफानि किचिं ख्रिस्टनि काहामनो चमै नामानि बागैनो जों जुखावो थांलायबै माननाय जों साकनो काहाम थाकजाक नै वान सुकलायखे जुखावो थांलायबै मानलायग्लाक तामनि हिनबा जिनि साम काहाम मंसाक्रै
जों सायमानो जों हामिया जासे नै मंसा सुगे जों नों बो हामिया तै खरक साना मकल गुसुसे तानुक दि जों जत काइतर खायरक माबायसे सम सकलायजा फानो मथां जागलायो खोनाबाय दंनाय खापानि गिचिं नों सबरा जिसु ख्रिस्टनो पयत खलायदि बसे निनि सम सकनो सुवैनो मथांनाय जों दिनै आसुकनो खोनालायगासिनाय बसकानि पान्डव जों हाय मालायलायफिनाय आफ्रो जों तेबो काइतनि कक थायरनो तेबै सालायनाय खोनालायनाय बनि हामारिया सालायनाय काइतर नमाय तंगसिथों हामबाय खापानि गिचिं बेलाय के हामबाय अ पान्डनो खालगै नायतमनि बागै ते पान्डा पाया साक जरा काइतनि कक थायरकनो खोनारगै स्रंरगै तमनि बागै बेलाय के हामबाय ख्रिस्टनि मुंनो यासाक या बररक खेबा शयताननि मुंनि नाम्बार आ सिलनो बुजागानो अब हरजलांगो सगैना सकां गसिवैना मानि आवश्यक लायो सकांनो मुलफिलै तिसाइट लांजाक बरक रकले आ टेक टकतर सातक जाकना नांलाक आयां सुकना हाव खेबा कप्लाइनि खरां कप्लं अंगै तंगैवानो रचाप मंग कताल बाय सुब्राय लबजागै तंगैवानो बेबाक मुलफिलै तिसाइट लांजाक बरक आरो लबै रचाबै तंगैबायनाय ख्रिस्टनो कारै गुबुन मताय आतायव बखा पयत सगुया बरक आरो लबै तंगैबायनाय ख्रिस्टनो नुकिया फानो पयत खलायबै रोगथारनाय रक आरो लबै तंगैबायनाय बिनि थै कथारबाय पाइजाक बरक रक आरो लबै तंगैबायनाय फायदि अकक थाइनि बागै जों तब काइतनो हामबाय रलायनाय ते सुरिबै पान्दानो मथाकमा बखाक थांलायसुआनो सुरिनाय आफा काइतनो बेलायके हामबाय निनि कक थाइनि बागै नोंजोंनो निनि लगेव tlangै थांनाय जों आरो ननो लबैमां मा तंगैनाय ते निनि लगेव तंगै खाकसांमा तंथकमा कप्लं खलायमा तंगैबायनाय अकक थाइनो नोंजोंनो दिनै रखा ननो बेलायके हामबाय पान्दा नायतनाय जत निनि बुसारकनो नोंचुबादि नोंबाय मा तंगैयानि खेन तालिखा गाहाम रोजादे आफा नि थाने सुया आफा काइतर अपान्दा नायतनाय निनि बुसारकनि नकनुखुङो पद्रे पद जंजाल बिरमान हागबेंनि फियावै दंदि निनि थाने चिनि साकमां फला बेबागिया फरै सुरिमा जिसुनि मुंबाय सानो आमेन बेलायके हामबाय खापानि ताकुकते बुकुक सं जत्तनो अपान्दानो नायतमानि बागै जों पान्दा मथालायसिनाय बसकानि पान्दा हाय मालायलायफिनाय काइतर ननो निनि नगन जत्तनो हामारिबाय खबै तनासिथों हामबाय फाइदि थांनाय पान्दा फुनुकजागमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लाय मुखना लायग्रानो थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लाय मुंखा C666 खाफांनि गिचिं फाइदि दिनिनि सोंमारिव हाबलायवानो दिनिनि सोंमारिखे फुनुकजागमानि बिजाब रेमची ब्रुइनि तांसावो बरक खरक 1,44,000 नि तालिखावो काइतरनि तामसे सैजाक तंखामुं ए काया बि मुं सि मारि दि सिल खाफांनि गिचिं असोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो अंनाय साहरबायजादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलायनो हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि आखे नोंबो कप्लाय ओंनि मानवानो जों साक-sakno बैबाय मंखुजाकना मुसुंलायो मैतक थाइजाकनानि मुसुंलायो
elem baksawo kaitoni samung phaidi hake borodok kodok maromui kathang tongsak nana muita khlai tongbaibana
सबनि नों आगरतला सबनो नों बिश्रामगन्ज सबनि नों काञ्चनपुर अ पार्टीमुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों पंखर थियाबा दांमनि जेराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापुं खाथाय जयवे नाय दंदिनर चिलिखरा মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজং মাবাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya, Norogni Mokolni Hamkraini Bagi, Shalbubrumno, Tong. Borogni modern equipments, the skilled Shakham Nainero, Jeffrupano Tongu, Norogni Bagi. Ashwini Netralaya Nibakakti, Oshamataini Jotono Kaka Hamyafar. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura
and shape your future. Admissions open now. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thong na bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fer. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunita morashing nuruk so tonor lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok.
Hai BJP dei tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani koktuma party mungo BJP bodoni samung sitra khane rokni yago pipong phate roi sopran sakha tibra mothane khorokbri adong party mung prakshal sarigo khumulongi BJP party office biskango Tibra mothane adong rokno attack khani rokno dake arrest khainani shanmungo srang shal deboro Radapur thana kere daika Tibra mothane adong duksong party mungo khoroksar ni mungo Radapur thana wa FIR khaimani Tibra mothane sokrop jangnai rok Khumlung iyagulo haino haijong bujala amseo BJP de Tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani party mung সবাই শুক্রব খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুফাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি ni টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মঙ্গ থিনদাজাক বিজেপি ni খরকথা খরকরে আদং Strangsulobara tomani nokono khaji zakhiman ka Auxilium Plus 12 bopori tonai sagore debormani mamkate party murago koraguli ni jogot par amsayo tini shikli ni kami khoi amsayo Shui khobor me warga gol sagodu khumanja khorosini borok party mung strangsal phungo khoi subas par amsayo party murati amse kana ngino nokta khapla Strangshlo kaisa pandani bisitira ko paragule ne program khobona Rubber Board Electronic Trading Portal and Group Mr. Award Sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Jakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Thali Executive Director and Bashanta Goshan Tabukok toma shukroboi Haino hai BJP dei Tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani koktuma party mungo BJP bodoni samung chitra khainai rokni yago fikung phate roi soprak jakha Tibra mothane khorokbri adong party mung kraksal sarigo khumulongni BJP party office biskango Edisi bilashong bari sakala jesni shikangno Horzoli jak edisi ni khumulong amsai kusaro shalcha shalni kebengmani yagulo haino hai haponga asokjak buta bufrengni bisingo joprab laimani te party office chokjakmani party mungno nugui belaino khapurjakmani bai ketai tamkha kebengnai bodor CPIM koktumau shemanga kuraksalo khumulongni mongol bazar amsayo tongmani BJP ni kaisa bodor slaimani panda narwai okrangai manjaknani koktongmani hastri mantri okra professor Dr. Manik Saha phiaba bodor slaimani panda chengjaknani kisa shikango khumulong BJP party office biskango BJP ni adong rong yago Tibra mothani khorokburi adong buto khlaijakmani kok silsamung party muni yagulo rohorjaka borokno khumulongni kherangbar sakhamnogo party muni kokto mankino kherangbar sakhamnogo thangai soike MLA Biswajit Koloi MLA Swapna Deborma MDC Ganesh Deborma YTF ni haste asokphang Suraj Deborma Jiten Deborma tei Lemon Deborma akosong
this point of our plan object by demand by Anh nó phải đi cái con kia tụi nó xin đấy, tụi xin một cái bà, như thế thì mình cái số nó thế, bảo con đi party này, bảo nó cá sấu rồi, này đấy sau này xong rồi, xong rồi. Nhìn cái xe có gì vậy? Cái sừng sấy như vậy à? Bọn nhà khai được ta. Làm mà cá sấu tông đó, thì bây giờ cứ bắt thằng đi bắt thằng cứ bắt thằng cả. Một tí nữa. Nó cái tao thì phải nó. Sừng bay bay nó, anh nó phải cái đó là. Ôi vậy, ok. বড় কি নরকে কোনো আম কি রকম ছাইমি আছে ছাইমি আছে কোন ছাইমি ইনকা হাইনো কাসুই হঠাৎ থাকে খাই হঠাৎ থাকে কেনরা নর চিনি পাতিনি বড় কাসু হইনাই আমতে হিনি সাতা কে বড় কাসু বড় তা মং সিং ছাইবো মায়া আমেট বকরিতা নন ko tambai অমো পিলা ন দা বাই পিলা তান মানে কে দা উলটাং খা দা উলটাং ইনাই থাংলিয়াটা এরপর লাঠা বাই বুখা খার কাছে বড় বুসে তংবরা আনি মতে নাং সাসালাম মালিয়া প্রায় 10-15 জন আরাম তো রকম নন এটা খাইপো খরবসে আজ দাতে যাক মিছি সিনা সিনেমা tambu mung bini bin bomong ko produk baana tanta dabrma kami bo daga sini saje ma kami punya seng nai mani ke jaga bin so ni kan nin bung ka an bung ko bisa garam sedap pa garam jin pa awa ya kira sadar awa na ga sik kan sengai khale mata lama ba kami jin kan ngo ke lama kami hani na dar nang ti tunan ni family je ko গনো আরো যে দাবাই যে তানপুরো সাবুন গনো হসপিটাল তো কা হসপিটাল কা পুলিশ রক খাইছে অবশ্যই সব হ্যান্ডেল খাইনা পুলিশ রক জরে পাইছে বো আবন ইয়াগলো রাদাপুর থানাও থাঙ্গৈ খরকসানি মুঙ্গৈ এফআইআর খলাইকাতি প্রামো থানি আদং র পার্টি মুংনো বিজেপি नि আদং রকনি ফাইসিং ইয়াকসি সুরে ককশিলসা মুক্তি শাখা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় নাইদি एक्चुअली जों ताबो खरनि बिसिङनो रादापुर PSO फाइसक पाइखा चिनरो तंगो आमसेनिनो चिन एमएलए तंगो बरंगनांजो सपना देबरमा ताय अनरेबल एमडीसी तंगो बरंगनां गणेश देबरमा ताय चिनि सिक्लानि प्रेसिडेंट तंगो सुरज देबरमा ताय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बरंगनां जितेन ताय जतो चिनि वारियर तंगो एक्चुअली मो तिनि जे गथनांमनि मो बेलाय खाखाममा हायमा तंखा तिनि चिनरो खुमुलंगो माननीय मुख्यमंत्री যে কাইসা সবানো তুই তিনি বিজেপিনি গুন্ডা বাহিনীর ও এরিয়াও কাইসা চক্রান্ত খাইয়ে যে ত্রিপুরামথানি সাপুতারনো ভুনানি বাগৈনো ব্রতিনি ও জায়গাও প্রোগ্রাম খাইনি जों স্রাই স্রাই মানকা তান বাগি হিমালে ও কমান্ডো ক্লাব রাধাপুর প্রোগ্রাম ও রাধাপুর বিশিও কিন্তু চিনি ত্রিপুরামথানি সাপুতারনো ব্র অ্যাটাক খাইকা ini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jagao chini Tipramotani sabutar khorok groino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khai badly ekdom injured khano nukna taing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma, Bini son of late Norendra Deborma, Tai Shudi Deborma, son of late Buddhamani Deborma, Tai Joseph Deborma, son of Subur Deborma. But ekdom serious Babi Brono attack Kaika, or Jara attack Kanyan, Sinubro, Sinu, Parakashan Borokno, most in Kidukun in Toler Kailak, Tabasumoro, SDP Koksaka, additional SPA Koksaka, Kitu Kana, ultimate time, they have an Agotan Bishing Jodi. ও যে जों ওরা अफेयर कपि खेमनि जे ओ बनो जदि डिटेन खायांगके खाना जों ताइ रेहे रिगला बरनो नाका पब्लिक बासै रमनाय जों ताइ कायसाको माननीय मुख्यमंत्री अमन सोनाम जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जागाव प्रोग्राम खायना थांगो आ जागानो गतनांगना नांगो मादे थाका मादे गतनांगो खुमलुं फाय खुमलुं गतनांगो तागलो थांगा तागलो गतनांगो मोता मसला मो कायसा कन्सपिरेन्सि सम्पूर्णभावे Tiprasa ono bulari we buthalnya bagi ekta chokratun choli tongo omtin jodi khai tongganke khumulung o takjo area tai chimne te kalili haji japong to karon bo phai jodi gotona ngaka violence khai ngangke जों omno kunin kosi nagla जों will not tolerate haji amro opin chile sawo japong to bo deja gotona deja thang thang gotona na
Tino jaga Santipurna program ong tong tang Tripura mothani sapulan thang bunana. Attempt to murder not only bu simia. Da bai tan kha helmet to bas kha. Khunjula ki da bai tan khunju ki thangka. Chini khoroksa samol debroma pura 3-4 gonta kalai lamo kalai ke bu saimia bridge ho kalai ja. But bike pura phatri ki ka. Ha? Police khosai na hang kaulo. Jeng Simon area wo sabo pistol tui tong all this FIR bung khaike kana bising action nango sing SDP sing additional SP no saka kana bi jodi bro action na yang detain khayang ga jing do yakal blak jeng mohai thana tong tamu gri ba tamu sadi thana tong se kun action yang ga bung tam khane mos waise ya 3 waise kumlung gotona o kumlung gotona 3 waise ya jin ti bramo se party bi sokjago habe jeng tore mari jeng siring tong jini borno attack khayo jeng habe siring tong BJP कर्मी हिंगे किसी सा खोरोसन हकन तमो हाई लेवल अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन पो बोर्न हाई अथॉरिटी तो पब्लिक न हाई अथॉरिटी है जी पब्लिक ने हाई अथॉरिटी ने मुंगोई पारंबर न तम खाय कैसा वायलेंस खाये जिन बोर्न केस जुए खाने बे केस ताचोली दंगो तसे ताबो इलेक्शन गाना तिप्रासन बुलाइनो ने तिप्रासन खाये तामने बनो डिवाइड थाई केस खाने बगिनो म काहे चक्रांत चली तुम हाइसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপ্রাসারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों বনার প্রোগ্রাম খানিগলা হয়েছে Abun yaglo khomulung pargana ni BJP party office no subai shukru khlaiga kisasuk samushitra khlaine ro abu haikeno party office no soksai rnani bagai hor phunangi rekha samushitra khlaine ro phiaba kahamke khamliya party office party muni kokta mankhena amse thangi shoya khungja fire engine बिजिन प्रोग्राम दङ त मुख्यमन्त्री फाइनेन्सियल फुल साना बखरे अब बन्नु पर्यो पनि अब साना अबन परे जों जतनै चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारनो जों आफादला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा हाइरबो जों खबर मोनखा आरो खुमलुङ बुजाखा सा बुजाखानि खोजखायनो बा तिप्रामा खानि जरा सापटा खाइदोंनै र बर तंग माने बानाय तंग को माने सामुनानै खमो जागा त थांनि मन भरत एरिया बा आथा मन व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खानामान हंगाय 8-10 ता हाइबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक तिप्रामथ खायो अबाहिनी बर ता तिप्रामथ खायो बर कासुय बुय ताबक जेनर नुखरा खरगुरि ता हॉस्पिटलाइज ताई किसे मिसा तुकताय तो बर नाइजगे बिथांका अबनि बगै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंगन हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि काहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि काहामनि कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी रकम हाके चिनि जे तंकसं तंगनाय बारा कसान तंगनाय बरखम कासुबु माने अन बलायके जों दुखना बनि बगै जों अबनि कक सानाय ताबो जों अर हॉस्पिटल जों तो आगो तलन फाइनो लार खाथिनि आरो प्रोग्राम पाइमे ताबो जों हॉस्पिटल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय और दुसिनो जुदि हम हाय तंकसं तंगनाय बुनाय रखना दिनै जुदि बरखनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंगाय जों एफआईआर बो खायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंगाय जों पब्लिक रमै बरखनो जों थानावैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै थानो दङ बाकी कक जों बाकी कक सालायनाय अबो जों थाना ताबो डिसिजन ना ताम कग्रो आउनो जों ता थाना थांनाय जाय जों थानाय कक सायको ता थांनाय जाय पार्टीमनि यागल खरकबा खरकदक सामुसित्रा खलायने रुंनि मुंगै बीजेपीनि फासिंतै राधापुर थानाव एफआईआर खलायजागमानि कक्तमा फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै खुमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थुम चिनि खरां
Tibra mothani adong rokno attack khlaini rokno dakti arrest khlainani shanmungo srangshal diboro Radapur thana kere blaika Tibra mothani adong juksong party mungo khoroksarni mungoi Radapur thana wa FIR khlaimani Tibra mothani soprop jangnai rok Koktumau Shemanga Karakshalo Kumulung ni Mongol Bazar Amsayo Tongmani BJP ni Kasha Bodol Shlaimani Panda Pandau Narwe Okrangi Manjangani Koktomani Hasan Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Fiaba Bodol Shlaimani Panda Sengdangani Kisha Shikango Kumulung BJP Party Office Puskango BJP ni Adong Yago Tibra Mothani Khoroguri Adong Budok Laizamani Kokshishamu Party Muniaglo Rohorza Kaporno Kumulung ni Kerang Barshakam Nogo Party Munikokta Mankeno Kerang Barshakam Nogo Thangishoy ke MLA Bishojit Debroma MLA Shopana Debroma MDC Gones Debroma YTF ni Haste Azokang Suros Debroma Jiten Debroma te Lemon Debroma Akoshong Abon Yaglo Radapur Thanao Thangai Khorokchar ni Mungai FIR Khlaika Tibra Mothani Adongrok Fiaba Srangshal Diporni Damchini Joratibo Kebono arrest Khlailia Radapur Thanani Police Rok Abon Bagai Tibra Mothani Adongrokno attack Khlaine Rong dakti arrest Khlainani Shanmungo Srangshal Diporo Radapur Thana Gereb Laika Tibra Mothani Adong Juksong Abaikan Radapur Thanani Getno Tala Khakerep Krukha Tibra Mothani Adongrok Radapur Thana Gereb Laimani Zorao Manjaka Amsani MLA Bishojit Kola MLA Shopna Debroma MDC Gones Debroma na Khoboi Mothani Kubun Ozamarok Paithago Police na 24 Simi 72 hours ni Zora Khairuka Tibra Mothani Ozamarok Actually Mia je gotana angka mo belai dukkhojonok jeta unexpected mo na tongmania mo kisu area o দুষ্কৃতি হায়াkai কোন একটা পার্টির ক্যাডার ম কোন মতে ফোনে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনা বো কগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি দনানি কোন প্রশ্নই নকরে আমি বগৈ আং স্পেশালি এসপি কক সাকা और তিনি এডিশনাল এসপি সকাইয়া তে এসডিপিও তো তমনো সঙ্গিয়া হরব অবরণ মঙ্গই এফআইআর থেকে এফআইআর খেমানিয়া গুলো বরক সাউথ হনি বিশনা কেস রেজিস্টার থাকে যেটা আর্মস অ্যাক্ট কেস রেজিস্টার মন অনভেলেবল ওয়ারেন্ট পুলিশ যথেষ্ট ব্রণন বই চেষ্টা খাই দङ जों हाइपन ब्रह्म साका 24 घंटा तो 72 घंटा बिसिङ पर जनो रिजल्ट नन बै पर जनो कक लिखा जे इमिडिएटली ब्रह्म एगेंस्ट एक्शन नाजाकनाय कारण मो साकास যদি এরিয়াও কোনো কারণে পিস্তল তুই গুলি তংকে বখানা যদি কক লিখে বইনো হু ইজ দ্য রেসপন্সিবল দ্যাট টাইম গামনি বগি पर যথেষ্ট investigation plus action detain khane bagai bochono kog rekha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romai anke जों हायने हाय protest खाइना हायाखै जों public खन ब्रनो रोमबरि नै हेसि पुलिस रोमai याखै जों public खन रोमबरि नै हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो public नांखाय जों नगरआव थामसो रुतुं नै हेसि जों যথেষ্ট সরকারनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा
এরমাইন পরকে जों एक्शन खायनाय जों नायनाय है जों किन्तु के उना एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाय दानबाय जों सुजुरि मे गान बाय पर कोन चन कग लिखा तिनि एसपी बो साका ताइब्रन डीजीपी बो जों बर बॉडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गाबन बाय पर 72 घन्टानि जन समय साननाका ताइ जों तिनि कारण बिनि फैमिली रक तिनि जे मिया खरब बरि हार्ट इंजुर नाय रक मोबाइल सीरियस कंडीशन जों मिया थाङै नायका हॉस्पिटल ताइब्रन बिथि बराय रक बिनि सीटी स्कैन खायना रक ते बिनि फैमिली वा जों जबानाय परनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय बिसोर मानसिया जों सुबाय मा दंलायनाय ताइ केबु खाबाय ना देखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमेन अबो जों एश्योरेंस माका जों सक्सेस नंखा जदि नियाका आगामिना जों हायनाय खायफिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फाइका बाता खायने बाने पुलिस के लगलगिन बर रुतुगरम ना बाकस नगस करिन कके बर टेकिं खाने सुजुग मारिनाय बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गान बगै जों आपातत तिनि अ मुभमेन्ट अमसुकन जों पाइलायनाय जदि रमिया हंगे जों बसगा नेक्स्ट 72 घन्टानि परे जों हायनाय तिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पाब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेस आन बगै नरक रेडी तंदि ताइ तिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रमना नरक गखायया अब जों सक्सेस न ताइ जों तिनि अरनि तिनि अबनो जों तालाब खुलो लायनाय ताइ जों म तिनि अरन पाइलायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू फियाबा 72 आवर्सनि बिसिङाव बिजेपिनि आदं रकनो एरेस्ट खालायमानो रादापुर थानानि पुलिस अब जरानो कक्सानाय यांताय खाकजा फाइसिं खमुलुं पारगानानि बिजेपि पार्टी अफिस सकजाजांमानि पार्टी मुंगबो तिप्रामो थानि खरकदक खरकसिनि आदं रकनि मुं रादापुर थानाव एफआईआर खालायजागमानि कक्तमा हाइके ताबुक साबनो एरेस्ट खालायनाय एबा साबनो याकारि रनाय अबनो तैनो कतर कमांमाव खालायजाग ताबुक रादापुर थानानि पुलिस खमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थम चिनि खरां खमुलुंनि यागलो हायनो हायजों बुजला आमसेयो बीजेपी दे तिप्रामथानि आदंलुकनि बिसिंगो सप्रब्लायमानि पार्टीमुं सबाय शुक्रब ख्लायजाखा टाकारजुला मण्डलनि आसुकफां निर्मल देबरमानि मालखुंते बीजेपीनि टाकारजुला मण्डल अफिस पार्टीमुंगो थिमराजाक बीजेपीनि खरकथाम खरकब्रै आदं खमुलुंनि यागलो जम्पुजला टाकारजुला आमसे थांगै सयगा बीजेपी तै तिप्रामथानि चप्रब्लायमुंनि बिप्रिं हायनो स्रांसलो जम्पुजलानि फाल्गुना आमसे बीजेपी तै तिप्रामथानि आदरं बिसिंग चप्रब्लायमानि पार्टीमुं सबाय शुक्रब खलायजाका टाकारजुला मण्डलनि आचुकफां निर्मल देबरमानि नक तै बिनि मालखुं अब हायगनो सबाय शुक्रब खलायजाका जम्पुजला हातिनि टाकारजुला मण्डल अफिस पार्टीमुंगो थैमराजाक बीजेपीनि खरकथाम खरकब्रै आदं
পাটিমুনি কক্ত মানখেনা আমসে থাঙ্গি সইকা জম্পজলা থানানি পুলিশ সাগো দুখুমানে রংপুয়া তাকরজলা হসপিটাল আবন ইয়াগুলো রহরজাকা আগরতলা জিবি শাখামনগ পাটিমুনি কক্ত মানমান ইয়াগুলো স্রাংসাল সারিগো জম্পজলা আমসে থাঙ্গি সইকা বিজেপিনি হাস্তে তাংফাং বিপিন দেবরমানি তৈদুল মুম্বাই বিজেপিনি কাইসা টিম পাটিমুনো বেলে সেজামানি কক শাখা বিজেপিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা জম্পজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কম পার্টি অফিস কালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলী বিশেষণ জম্পজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারখানাও তাকে পার্টি অফিস কালমরক মুখ্যনা বেশি দিন বালগিয়াকো জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাইনাই মন্ডল অফিস আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি মানি রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম নয় মিটিং ফাইনাল নাই মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় আচলাই যা হঠাৎ খাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতে গুলটি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে পক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুকু গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রেখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরবসানো লামা কাছুই বাইক মেকার ওই যেভাবে তাবো জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে আপনি ফাটি থাকা অলরেডি সাইমে আবার ভবিষ্যৎ তামঙ্গই দাঁড়াই কিন্তু আমার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাইনাই ও লিডারশিপ যারা ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকা আনএডুকেটেড বরক ও লিডারশিপ रीति बाहायके खरबसासिने पार्टीनि कर्मीनि बुरिनो हायके रेप खरिना नायके मतिने बिनि दलनि बर थांगिसिने कर्मीनि जे बुरिनो थांगिनाय हानां पिनां खायया जार जेमने खायया गलायका जो एकजन एरने जनप्रतिनिधि बिनि लिडरशिप बाहायके आबो आयंका हां बो एकटा असेम्बली ओ समाय तांजाक बरक बो एकटा पवित्र विधानसभानि बरक बिनि लिडरशिप तिनि मायके ओ जागानि ओ जम्पुजला एलाकानि ओ ताकाजला एलाकानि बुसा बुरै थेकरमै बाहायके सुरक्षित दंसिनाय पार्टीनि बरकनो जेबाबे आक्रमण खालायका आबानि पासापासि बुरि बोसोरावनो हायके हानां पिनां याग्रे उइनाय जेबाबे अपमानजनक तासिनि समाजनो जेबाबे कलंकजनक खालायका इमो एकदम तीव्र प्रतिबाद खालायो आं निंदा जानांगौ आं जारा अ पार्टीनि जारा टिप्रा मथानि जारा तिनि अमहायके तंनायरावनो तिनि बोसाबुरियावनो हायके तिनि मा फारनि समाननो हायके याग्रे उइनाय तिनि अन्तत तिनि समाजमा एकटा कलंक इतिहास सृष्टि खायदिका इ टिप्रा मथा पार्टी हे अरग राजनैतिक आइडियोलॉजी लड़ाई दंगे मानो आइडियोलॉजी जों लड़ाई खायनाय किन्तु बाहाय खायनाय एकजन कर्मीनो बुखा टखा पार्टी बे सबायका एकजन जों जे बुरिनो सन्मान देवो तिनि माफा हायके अ बुरिनो से तिनि बर खानां पिनां जार जेमा थांनि याग्रलायका बनो रेप खायनाय नायका हा अब माने एकटा लासिमा सिंसा अब आंगाबो माध्यमे तिने आं अ पार्टीनि जारा सुप्रीम उठेके रमय प्रत्येकटा आं लिडारनो सोंनानै मुसुं प्रश्न नरने लिडारशिप बा नरने पार्टीओ आबायके जे ट्रेनिं रिजाक बोसाबुरि रंनो थाङि याग्रिनानै बागै केबोनि हिक्सानो याग्रिनानै बागै आबारि नरने पार्टीओ फोरोंजाक
একজন ইলেক্টেড পার্সন রকম কাকায় একটা মেচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তোলা নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহাইকারি নাং একটা লিডারশিপ বাহাইকাই কর্মীরাवनो থামংনা নাং आइडियोलॉजी भावे जों लड़ाई खायनाय आइडियोलॉजी भावे जों दाबी दावा दङ किन्तु आबाय केमन हिक्सानि याग रलायनानै रेप खायनाय माने आबो समाज अत्यंत आबो कुनो समाज बाबनो हयतोबा गसिनि हारिमाया आबोनि बागै जे कोनो पार्टीनि बरक अमनो पार्टीनि उर्धे थांनाय आबाहाय जारा समाजद्रोही एवं जारा समाजनि कालप्रिट बरनो पार्टीगत नाहायाकारे समाजद्रोही हिसाबै बरनो जों आइडेन्टिफाइ खायनाय पुलिसनि यागो तिसेरनो नांगौ जारा तिनि अ नर लुखाना पार्ट बिसनि प्रत्येकटा सिनि लिडारनि फटनो सबाइका देशनि प्रधानमन्त्री नर नियम नुखाचों निउसनि माध्यमे जे ताकाजला सिनि खुमलनि पार्टी बिस जे जागा महाराजा बीर बिक्रम जों आसका सम्मान निउ बिनि हयतो सिक्किम त्रिपुरानि एकटा सुनाम अंगो अ महाराजानि फटनो काफिरि गई सबाइनाय याकुमाय काख्रब लायनाय अ बरक तिनि महाराजनि कक साइ सम्मान महाराजा बीर बिक्रमनि कक साइ बरक पार्टी खलाइतो प्रकृत जुदि महाराज बीर बिक्रम जुदि सम्माननि थाखाय बरक मिया बिनि फटनो खुलुमै बरक बेरा खामो बरक नायनाय दिनावनो भिडिअ बा फुटेज जेबाबे महाराजा बीर बिक्रमनि फटो हावा कलाइजाक बरक काफिरि आकनि सबाइ कलांमाने आबो अत्यंत खुबই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রং বা মা ফানো হা নকজন जों जेबाबे सम्मान दिवो जों सम्मान बेलाय लासिमा सिंसा अबाहाय तिप्रामथा पार्टी नामक अ पार्टी जेबाबे अत्याचार शोषण एडिसिओ একটা गुन्डा राजत्व একটা कायम खालायनाय बरकनो शोषण खालायनाय जेबाबे गुन्डा राज खालायनाय आगे जों बिहार खोना माने अ बिहारनि एकै कायदा अ एडिसि एलाकायावबो तिनि जारा शासक दल दंनाय बरक गुन्डा राज शासन खालायनाय अमायखाने बुसाबुरनि रमफ्रेनानै केबन बुसानो बुनानै केबन गारि बखंनानै अबाहाय कालचाराव परिणत अंखा आबन बागै समाजनि जत लोक रंनां तिनि कबकनाय ए सब बर रंनो नरक समाज आइडेन्टिफाइ खायनाय राजनीतिनि बायरे थाङै बरनो जों रमनानै नांनाय बरनो रमयनाय जों पुलिसनि यागो तिसेरना बागै आं आपमन जनगण जारा आं तक जे फाइ खबर न माने जे बरनो पर रेप खायनो नायखा अ बरक अलरेडी सिनि जाग अ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बरक पारा खायसन बरनो फाइनो जागाव रेप खायनो नायखा कर्मिरनो बुखा आबने पाशापाशि नखरा पार्टी बिष्णु जेबाबे टस नस खाइ रेखा आबो अवश्य सिनि प्राइम मिनिस्टार থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি जों রিপোর্ট হনাই ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন না মানে আবো সহযোগিতা খালাম বাগै आं आपमन जनगण आं कब दिनै बर' मौतिफ्रा मथानि बर' रौफायै सिन नगो बर' पाते पिसिमि सबालिया सिन नगरो गम हार हादरो बाय कगै मारबेलो बाय कगै आखै नगरो सबाले कलां थांबाय क्या दै दगारो सबाय क्या तै आनि लगे नगरो तुगे मायांगै आनु बर' कगरो संगै नेरं फेरा सकरे खाइ आनि चलानो जुदि माखा बर' तां खाइ कलां खामा बो तां साइमेया एबारनिको आनि नगरो सबाय कलां बाय क्या पाते पिसरो बसे बर' पाते पिसिमि खाइके कुनंगला खामो जेसि नगरो गो फाइ आम हाइके खाइमानि बेलाय नसाया बरक तो थांजा थांजा हनै दङ आमसे बरक थांजानि अम हाइके दा थांजानि नाय मोसिनि नगरो सबाय कलां थांबाय क्या नि दगारक नायदि आनि लगिरक मानजा खाइके तां खाइके माबो तो साइमेया तफान बर' आनो सिग्रि सकरा खाइनाय आनि चलानो रग खुस खाइ आनो ओमफ्राय रंफिर सबर खान्जर नाय थांगाता आচ্ছা नों जे बर' जे अरब खाइमाने कयता जरा रग खाइकेना मा हाइजे गथन माने बर' खाइमानि आं तो टाइम मासे तो साइमालिया आं गाने आं सदगत ने बर' खर बोसोर रंना एकता देरता हेरक बर' खर बोसोर खरक बोसोर रग आंखाना बां आं खिने नंनाय 40-50 जना हायक आচ্ছা रा सिनि केमनाय फेनो आं सितो सिनो मखांनुके सिनो हायपन बुमुरक मायाता मखांनुके त सिनो हायपन बर' जों हाइके अम हाइके नगरो खाइ नगरो गो सबाय माने अब बेन जाया आচ্ছা आं के बर' माने पार्ट अफिस सबाय माने ओरे आबो दास सबायनि न दास बर' पार्टी पिसो फाइगा पार्टी पिसो फाइनाय आरो बर' रग माय आं दासि नगो फाइ अम हाइके खाइबेगे साइमिया बर' आरो सिगां खाइगा हांके आरो परे चिनि नगो फाइसन चिनि नगरो सबाय फाइगा नगरो दिनक सप्लाय कलांबाय पार्टी मंगो तिप्रा मथाने फाइसिं यशि सुरका बीजेपी पार्टी मुनि यागलो सामुशिरा खलायने रंनि मंगो जम्पजला थानाव खलाय जाका एफआईआर फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांसुलबारा तमनि नगनु खाजि जाखे मानका ऑक्सिलियम क्लास 12 परिबै दंनाय सागरि दे बर्मानि मांकथै पार्टी मुराज खरागलिनि जगतपुर आमसायो थुइनि शिकलिनि कामि खय आमसायो
jorani shikangno joriwi thangka khoayamjani Agartala Auxilium School of poriwi thangnai khoraksa shikli mung Sagori Debroma Auxilium class 12 poriwi tongmani Sagori krak saldiponi simino bini phone switch off manmani bini bayabro krak salo school of thangye Sagori aboni yaglo srang salo bono bini phone switch off manmani yaglo bini bara nogo thangai tamo ongkha hnai nainani thangka bini bayabro aboni yaglo bini bara nokni doga bisingti sojak mankha bara nokni nok phangtai bini bayabro paithogo bini nokni borok rokno rohorjaka koktoma abo haikeno police no rohorjaka koktoma pati munatei koktoma thumnai rokni sumungo tamo saka bini bayabte Sagorini hamjamani sila thanawi naiji lukurok Thunai bomong tamo Sagori Debroma nang bono tilisini Ang babai kelas cerai ni sini agi ni school ni sini dol classmate ke phaimani classmate What the wallet, Bob? The wallet, thank you. nang sili ha pa barom ni visa problem to How about boni chala Bin log song by? mm Me around no me call to start. मैं अपरन सिमी फोन स्विच ऑफ आंग जे 17 तारिख को कोक मा सामा छि बबाई मालाई Ida bo me anu me pok sabro ka ham sana. मैं अपरन स्कूल थांबा सिगां बनो आं कॉल खाइसं नय गो स्कूल फाइने दि हाबा ब फाइगला किन छाउं खबा इंगे सारियो कोगा निबा बाय बनो मेसेज खाइमनि ऑफलाइन इनके आं कॉल खाइमनि अपरन सिम स्विच ऑफ पास टेन सिमी कॉल खाइमनि Ga no bokro na se japono no ko orthi. 10টা সময় রগো Me ada na tini. তিনি Okay. Ma phali ata bono. Rogar khaja ke mano. bin chola bai tamo kok bang na nang sajema bo topic no te kok bang Situ am Shili asu bromni relationship besara. nono sajek nari mane kok bang tong hun to sa tam Oleh একটা কিসা স্কাওয়া লেমনি কে নিয়া বিয়ারনা থাংজা কে রানিং অবলা কক সামলিয়া কে অলো আং সকিনে কল খাইনি সাকাতা অলো বাতাকিনে কল খাইমানি কল সাহাবলিয়া Sushop. Horo call the kagano. হরক খাইজাক বারবার And now bisibo su kromi pro bo by hamdala tongmani. 1 year 1 year. 1 year pak sangka Age kisa kok bang lajak. Emne bo khaitam khaitam pore. পরে চঙ্কো Bo jaga pore. হ্যাঁ Bo jaga pore. অবজলে মো Bus class ho. তো এলো Nung khitam khai. aku to কলেজ ইয়াগারি কা Tam khaitam. তখন পার্ট টাইম খাইজং Para ke po. আরে বেশি কলনি বিশরম Ha? বিশরম যারা বেশি কলনি Oh, nun para. Ta ka part time khaitam ho. Na kisa kok bang lai khata. Nin mu khaitam ho. থাকিম দে বড় Nin non khai sab khobari khao mo. Jini. Aku bara malna kol khagen ke phone switch off nanya ke bara door khagen go ma khageta Ne bini nong bro khai jong. khajong kol khair Ta wan cha ko mo te thika da wan chung na ke bo hai wan chung na ta. ta pulu ya kwang kuma se engjo ni horo tam kok ma saka nang horo ko ma se je salo rani ti ko ma samani halo tam kok saka ola ang ko kol khane bo ke ang kol khane saka sogai ke so lo ko ni ko kol khane sogai kol se hablia switch off abo haikeno pati munatei koktoma thumnai rok bai singjake Sagorini kokno saikhnaraka hamjangma silani buma Boto ang bor sinimani boro hamza ko enka ama phaji no go saba hamza an bu sabai boro khone oh hamza nin bu sabai ta baro thuinai hamza go hamza lai to kom salai enka to hamza ko to ke ba tambang ba hamza kan bu sabai hamza ko mang ba kanyai boro no kanyai ke bo pori ba gre thang ni tong ta ta buri pori ba gre thang gan bu sabo bo bani pori tong mani bon bo college to bo pori mani ke boro ang bono bara weng nai kelas thang si boro no ani aku jawab bro yang ko ta kan bo ba ke saya beno bosu balo khabro hamza lai mane nang je simani boro busuk to balo khasa ang abrong ta je nang simani si ang to na me 3-4 ma jodi sama ka asu zrao nang sai mano boro hamza lai ma dokta to je o buri bai khan nang kok ma sa sa boro ko ja sawo o buri bai sawo bo sawo ang bo sawo ta an no go bere jaksi bo bere
फायलायजाक थांजाक फायजाकसै बर' बिनि मा बाव बायखा गाव साजोबदों मा सायाखौ आं सानो हाफोन आं सायाखौ दा बर'बाय पाइथागो पुलिस सफायमानि यागुलो नगनि बर'ग्रावनि बुसकांगो फियगजाखा सागरि बारा तंमानि नगनि दगलाम सुबाय बिसिंगो हाबानि यागुलो नुगै मानखा कतक सरजाक सागरि आबुनो नुखेनो चिरि खगै काबलायखा बिनि नगनि बर'रक ताइ बिनि बायाब्र पाटे उनादै थैनाय सिक्लेनि बुमा साका हाथि जानानै रां करे हेने साहरमानि यागुलो रां 500 दाय रहरमानि सागरिनि बे बिसं आबन यागुलो ताइ बबाय कगमा सालिया हनै अरो तमाखा 6 मास लं खना ओ अबन अरो तंखा अरो 6 मास खा अरो कोनो मालिक बे वाला जरो दतो गरे गरे ओ बारा रीति मते रे मिया खै जबसस कै छापो बारा रां रे मिया खै मा तंग या रखनै जोंने रां करि बुला खै बे बाबा कन्ट्राक्ट चार्ज खाइमानि नै ओइ बोय लोन आउन हजार खाइ रां आयो याता रां सुया खाइ रहमाया थांगो मा सेस दि ना नाय थांगो 20 तारिख रो थांगो रहरनानि संगा आप्रो नौ मालिक रखिखो नौ बारा रिमे खाइ नै आते रखिनि हिंदा गाइदि देखानो नकबारिन दाम का बुसुग्रो नकबारिन दाम सारा सारा जा अब खै दिबायो हो सांगन खजा अब मालिक बाय दो वाला नकबारिन मालिक बाय वाला दिन चला बाय दो वाला दिन चला तो न खाना त आं अब खै छमिया बिन बाय नि खै बिन बाय न साका पो मियाव काप त छार पो सामा का nga बागी बुआत के दुखन खंग का वाइसा पुरो गंग जागा को तांग या हिं थों त बिन बाय को nga बरो का जांग जा फुथासिं जांग थेमानो फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा सागरि देब्रमा आबुनो दै केबो काइसाकक सानानि नाइलिया केमेरा बुसकांगो हाइबानो बिनि बायाब संनि खुबदै खनावै मानखा बिनि सिलाबाय कक बांलायमानि बागैसे थैखाना हनै हामजोंमोन सिलाबाय किसा मिसा कक बांलायमानि बागै केबो आसु कुतुकदै गरावान सुमुं नाहारिया आबुनो दै जतन साइमानो आमसेनि लोकरंनि खाकामु सागरि थैमानि उकुलगो तंगैमानो गतर काइसा हुइजागरिजन तामो अरिजन सागरिनि मोबाइल फोननि डेटा रिकभार खालामनानै यागुलो अंखरै दे फाइनो हुइजाक अरिजन आबो जरानो कक सानाय राजखरागलनि सिमि सालचांनि कक थमचिनि खरां Shui khobor bai warjago shago dukho manja khorosini borok patimung srangshal fungo khwai subasbar amsayo patimung ti amsa kinangoino nukjaka flaka fla haini hai shui khoboni kirimawo kalai wanamade kamangmawo klaija khwai subasbar amsani tongkosong lukorok srangshal fungo khwai subasbar amsayo manja khoroksini borok shui khobor bai warjakmani koktoma patimung ti khwai hangkot sakhamnongni saknani rok saka srangshalo khwai subasbar amsayo thanglaisu khlaine khoroksini borok shui khobor bai warjaka hanai মানে পাগলা কুকুরে কুকুর কামড় দিয়েছিল 7 জন এখন আমরা মর্নিং শিফটে আইছে আমরা তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাদের দেখছি এবং অবজারভেশনে রাখছি 7 জন এই যাবত আইছে কোন জায়গা তুই ঘটনাটা তার নাম কি যা বয়স কত তাই না 45 না বাসা কোনা নেই
पार्टीमुनि यागलो डाक्ति डाक्ति के सागुदु खोमानाय थिम राजाक रकनो खय हांको साखामनगर हरजाखा यांते खाकजा फाइसिं खय आमसे श्रीकबर वारजांगमानि पार्टीमुंनो दियै बखाकसे एडमिनिस्ट्रेशन दे म्युनिसिपल काउन्सिल साहरजाखा कक्तमा खयनि सिमि बिप्लबनि कक्तम चिनि खरां Strangshlo kaisa pandani bisingti raja khoragulini brokna bhobono rubber board electronic trading portal Emrok National Award Zakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Jakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director M Bashanta Goshan जातिको धर्मसँगै आशा निबन्धन चेंसोइ रखा मन्त्री सन्तना जाकमा नेचरल रबर बोर्ड अनलाइन ट्रेडिङ प्लेटफर्म नि बिसिंदै मैक्सिमम ट्रान्जेक्सन नि बागै एमरियो बेस्ट परफॉर्मर रोजाको ते ट्रेड लाइसेंस मानजाक रक्न रोजाको 25000 कैश रां लगे सर्टिफिकेट आ प्लेटफर्म नि बिसिंदै दालबिदल शेप सब रोजाको निशाका मन्त्री सन्तना जाकमा আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনি ফর রাবার বোর্ড ইলেকট্রনিক ট্রেডিং পোর্টাল এন্ড গ্রুপে নিয়ে যেটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেটা আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয় আজকের প্রোগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা উনি কাজের জন্য বিহার যেতে হয়েছে আমি বলবো যেটা আমাদের ইতিহাসে একটা বড় বিষয় যেটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি এবং আমাদের রাবার শিল্পকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা রাবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা তারই লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগী এবং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগী আজকের এই প্রোগ্রাম আমি মনে করি আমাদের রাবার চাষিরা এবং রাবারের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হবেন এবং আজকে কিছু সংখ্যক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যাতে করে আমি মনে করি অনেকেই উৎসাহিত হবে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা আত্মনির্ভর ভারত করা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা সেই লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে একত্রিত হয়ে আরো এগিয়ে যেতে পারবো সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাবার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে কি পরিকল্পনা রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কিম চালু করা হয়েছে সেটা আমরা আলোচনার মাঝে আজকে আপনারা যখনই থাকবেন জানতে পারবেন কেননা আমরা চাই রাবার যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো রাবার শিল্পকে আমরা চাই তার মাধ্যমে অনেকেই আত্মনির্ভর যাতে হতে পারে এবং আরও সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করছে কোন কোন স্টেট থেকে ম্যাডাম আজকে এই অংশগ্রহণ করেছে আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ডাটা নেই তবে আমি জানি বিভিন্ন স্টেট থেকে এবং যেহেতু ন্যাশনালের আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেকেই পার্টিসিপেট করবে ধন্যবাদ রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণামনি কক্থম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani sora tebo hasda hayute hakotoni koktoma tuboi faitongo lenglamani yagulo. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure.
training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Haino hai BJP te Tripura mothane adong rokni bisingo so problem mani kok tuma. Party mungo BJP bodoni samu sikra haino rokni yago pikong phatiru sikra sakha. Tripura mothane khorokpuri adong party mungkrang sal sarigo khumurungi BJP party office biskango. Tripura mothane adong rokno attack haine rokno dakri arrest khainani sanmungo srang sal diboro Radhapur thana kire blaika Tripura mothane adong duksong party mungo khoroksar ni mungo Radhapur thana wa FIR khainani Tripura mothane sokrop jangnai rok Kumlung iyagolo haino hai jong bujala amteo BJP te Tripura mothane adong rokni bisingo so problem ni party mung সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুকবাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি ni টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ থিনদাজাক বিজেপি ni খরকঠাম খরকয়া দং Strangsulabara tomani nokono khajisa khimanka Auxilium Class 12 poriwitong right sagore debormani mangkutei party murajo paraguli ni jogotpur amsayo tini shikli ni kami khoi amsayo Shui khobor me wari jago chago dukhu manja khorosini borok party mung strangsal pungok khoi subas par amsayo party murati amsa kenangui no lokta khapla Strangslo kaisa pandani bisinti rago paraguli ni prokna bhobono Rabarpur electronic trading portal and Mr. Award Sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Chakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gige Abar Production Commissioner and Thali Executive Director and Bashanta Goshan Tabukok Tuma Shukraboi Strangslo Mondri Sudang Sudasni Manjak Mungo Klaizaka Animal Research Development Department State Level Review Meeting Manjaka Animal Research Development Department Secretary Deputy Nair Director Neeraj Kumar Sanchula Koshong
Ashalni Pandanoti Koktuma Tumlarong Buskango Kok Shanani Tango Montri Sudangsho da Shaka 2025-26 Rang Visini Bazir Department Bagai Fanarokmani Busok Zora de Shobai Jaka de Financial Department Tamotamo Shamung Yago Naharne Abunati Shazaka Koklam Abahikino Hakotor de Has de Watomani Talbidal Shkim Tibo Discussions Klaisakani Shaka Montri Sudangsho das আজকে এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল সেকেন্ড রাউন্ড রিভিউ মিটিং আমরা অংশগ্রহণ করছি। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 2025 এবং 26 এই অর্থ বছরে আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা কতটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, ফান্ড আমরা কতটা পেয়েছি, তা কতটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পেরেছি, বিভিন্ন স্কিম প্রজেক্ট যেগুলি আমাদের চলছে সেটা কতটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে এবং পাবলিকের কাছে কতটুকু যাচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। তার সাথে সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন রকমের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি বা এই সিজনে আমরা অনেকগুলি ভ্যাকসিনেশন করছি, লাইক এফএমডি বা আদার দেন এফএমডি ভ্যাকসিনেশন। এর বাইরেও আমাদের উন্নত গোধন প্রকল্পে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন আমরা করি বা উন্নত গাই বাছুরের জন্য। তো এগুলিও আমরা কতটা করতে পেরেছি, আলটিমেটলি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাচিভমেন্ট কি রয়েছে অ্যাজ অন টুডে, এটা আমরা কথা বলবো, এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের যে জায়গাতে ঘাটতি থাকবে সেগুলিকে যাতে আমরা এই সময়ের মধ্যে আমরা রেকটিফাই করতে পারি। তার পাশাপাশি আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের সেন্ট্রাল এবং স্টেট সমস্ত স্কিম মিলে যতগুলি প্রজেক্ট আমাদের কাছে আছে সবগুলি যাতে আমরা সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা একটা কম্প্রিহেনসিভ ডিসকাশন করব। রাজখরাগুলো নিশমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং Opposition leader Jitendra Chaudhary ni Tidul Mumbai Srangshalo Komalpur ni Chandra Bazar Amse visit khainani thangka CPIM ni Kaishanai Kol Bodol Bhati Mungna Ti Kubai Busthum Sangna ni Shanmukti Shaka Opposition leader Jitendra Chaudhary Ora Shatai Kalayo Civil Society of Tripura by Ringzak Bon Gitingui Komalpur Chandra Bazar Amsayo Shobai Shokoro Klaizangmani Kabangma Falnok Apuni Bagai Party Mung Yagola Opuno Puila Opposition leader Jitendra Chaudhary ni Tidul Mumbai Srangshalo Komalpur ni Chandra Bazar Amsai visit Klainani Thangka CPIM ni Kaishanai Kol Bodol Party Mungna Ti Kubai Busthum Sangna ni Shanmukti Shaka Opposition leader Jitendra Chaudhary কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে গত 23 তারিখে সিভিল সোসাইটি নামধারী ত্রিপুরাজ্যের যে শাসক দলের যে একটা গোষ্ঠী ত্রিপুরা মথার সমর্থকরা বন্ধের নামে যে এখানে তাণ্ডব চালিয়েছিল, আবার সেই তাণ্ডবের পরে তাদের বড় শরিক তারাও আবার পাল্টা, আমরা এখানে যা দেখলাম দোকানদার এবং এখানকার যারা স্থানীয় অধিবাসী, যে সেদিন যে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে তাদের অপকর্মকে ঢাকার জন্য এদের যে অপশাসন, এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ, এটাকে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই শান্তির বাজারে প্রথমত শুরু করেছে ত্রিপুরা মথার সমর্থকরা এই সিভিল সোসাইটির আড়ালে তাদের কিছু দাবি দেওয়ার নামে, আর প্রশাসন, আমি এখানে যারা দায়িত্বে ছিলেন যারা তাদেরকে সরাসরি দায়ী করব না, প্রশাসনের যদি সেরকম যে এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে সদিচ্ছা থাকত, শুরু থেকেই এই যে অল্প কিছু সংখ্যক যারা আইন ভঙ্গকারী এদেরকে মোকাবেলা করার জন্য, তাহলে এই ঘটনা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারাটা দিন সারা রাজ্যের মধ্যে আশকারা দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত এদেরকে থামাতে পারে। লুটপাট করেছে, আগুন দিয়েছে, সর্বশান্ত করেছে কিছু পরিবারের। এবং আমি এটা জানতাম না, আজকে এখানে এসে জানলাম যে এই প্রাথমিকভাবে যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে এরা তো করে গেছেই, আবার বড় শরিকের সমর্থকরাও এসে রাত্রেবেলা আবার লুট চালিয়েছে। অর্থাৎ এইভাবে একদিকে ত্রিপুরা মথার সমর্থকরা, আরেক দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকরা। আর কে মার খেয়েছে, কার ক্ষতি হয়েছে? সাধারণ মানুষ। তারা সব দলের সমর্থক, কিন্তু সাধারণ মানুষ।
এই হলো এই ত্রিপুরা রাজ্যের আজকের চিত্র। যাই হোক, প্রশাসন একটু সাহায্য করেছে, আমরা জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, ঘর বাড়ি তাদের মাল যেভাবে লুটপাট নষ্ট হয়েছে তার 100% ক্ষতিপূরণ হয়তো প্রশাসন দিতে পারবে না। আসলে অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী নিলকিও তংখা সিপিআইএম হাস্তে কমিটিনি অজামা সদন দাস, রতন দাস, রাধাচরণ দেব বর্মা, তলাই হাংকনি সিপিআইএম তাংফাং অঞ্জন দাস, বদরুম হালামা কসং। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং। রুগনংনি রুংফ্রুংনাই রকনি সাকথার মংকরিনি বাগै खुदिराम बसु इंग्लिश मीडियम क्लास 2 परे तंगनाय दि पंडिता पाल थुइमानि कोक्तमा मानखान केनो स्रांसला थुइ थांनाय दि पंडिता पालनि नगो थांगु सगैखा कांग्रेस बुरै बदलनि आदंजुग सं। আসলে কংগ্রেস বুড়ি বড়নি আদংজোগ সং থাঙ্গই সিরানি নখুংনি বড় রক বাই কগলাম শাখা আবাহিকনো আবাদে মুনতি খা খামজংমানি কক শাখা কংগ্রেস বুড়ি বড়নি আদংজোগ সং। এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা, যেটার কোনো রকম ভাষা প্রকাশ করার মতো না। কিন্তু আমরা শুধু ওদের পাশে থেকে সান্ত্বনাই দিতে পারবো, ওদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো না। তথাপি আমরা বলবো যে স্কুল কর্তৃপক্ষের আরেকটু তাদের শিশুদের প্রতি এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ডিসিপ্লিন তো থাকবেই, স্কুলে থেকেই ডিসিপ্লিন শেখানো হয় বাচ্চাদের, কিন্তু যখন এটা কোনো বাচ্চা বলে তার শরীর খারাপ, এটা তাদের নজরে রাখা উচিত এবং তাকে রেস্টে নিয়ে যে স্কুলের যে আমাদের চিকিৎসা বাবদ যা কিছু করণীয় সেটা করা উচিত আমার মনে হয়। কারণ যে কোনো বাচ্চার কি হবে, হয়তো শরীর খারাপ বলছে যখন, এটা গুরুত্ব সহকারে যে কোনো শিক্ষক শিক্ষিকারই দেখা উচিত ছিল। এই ফাঁকটার জন্য আমরা এখন কারোর মৃত্যু কিভাবে আসে কেউই বলতে পারে না, কিন্তু আমাদের দ্বারা যেন কোনো রকম ঘটনা না ঘটে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি এবং এটাই জানাবো যে এটা খুবই মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই যে পৃথিবীর আলো দেখা মাত্র তার 7 বছরের কর্মকাণ্ড রেখে গেছে, সবাই স্মরণ করবে এবং তার আত্মার সদ্গতি হোক, যেখানেই থাকুক সে সুন্দর সুস্থভাবে এবং ভালো থাকুক, এটাই কামনা করব। আর এটার স্কুল কর্তৃপক্ষ সবখানেই আছে, বাচ্চাদের প্রতি সবাই যেন একটু ওয়াকিবহাল হয় এবং বাচ্চাদেরকে আমরা ছোট বলে তাদের অনেক কথা আমরা নিতে চাই না, সেটা সবাই একটু বিবেক বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের পাশে শিক্ষক শিক্ষিকারা থাকবেন। কারণ মা হচ্ছে প্রথম শিক্ষিকা আর স্কুলের শিক্ষিকা হচ্ছে দ্বিতীয় মা তাদের। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের আর একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে সবাইকে, ধৈর্য সহকারে, কারণ আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার যারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে, এই জিনিসগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করবে এবং আমরা এটাই আশা রাখবো আগামী দিন যেন কোনো বাচ্চার এইভাবে কোনো ক্ষতি না হয়, কেউ দায়ী করতে না পারে শিক্ষক শিক্ষিকাদের, এটাই চাইবো আমরা। রাজকরাগলি নিশমি প্রণামী কক্তম চিনি খরাং। স্রাংসলা কাইসিব্রি সানমুংনাতি ফাইন্যান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিনহারয়নি থানি ডেপুটেশন ইয়াফারকা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ আশ্লবরনি কাইসিব্রি সানমুংন কক্তমা থুমনেরনি বিস্কাঙ্গ সহখানা রোখা কর্মচারী সংঘনি খরকসা আদং। নমস্কার, আমরা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আমাদের কর্মচারীদের 14 দফা দাবি নিয়ে আমরা এসেছি ওনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। এটা গত 9ই জানুয়ারি আমাদের যে কার্যকারিণী বৈঠক কমিটির বৈঠক গিয়েছিল, সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমরা এগুলি নিয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের এখানে আসা। আমরা যে বিষয়গুলি মেইনলি তুলে ধরেছি সেগুলি আমাদের
মেনলি হলো পে কমিশন গঠন থেকে শুরু করে ডিএ এগুলি নিয়ে। তা আপনারা জানেন বামফ্রন্ট আমলে এই রাজ্যে কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। একবার হয়েছিল শুধু 96-এ, মানে 98-এ ওরা করেছিলেন। আর 2008-এর 26শে জানুয়ারি ওরা আর.কে দে চৌধুরীর নেতৃত্বে পে রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন। 2016-তে করেছেন পে অ্যান্ড পেনশন রিভিশন কমিটি, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪র্থ পে কমিশনের পর আর কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। তাই আমাদের একটাই দাবি ছিল যে আমাদের সরকার যেন, এই বর্তমান সরকার যেন আমাদের কর্মচারীদের জন্য অন্তত একটা পূর্ণাঙ্গ পে কমিশন গঠন করেন। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পে কমিশন, 8ম পে কমিশন গঠিত হয়েছে গত 3রা নভেম্বর, 3 সদস্য বিশিষ্ট সেই পে কমিশনের রিপোর্ট পেশের পর রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন করার ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের যে বিভিন্ন যে দাবিগুলি, অধিকাংশ দাবি ওনারা মেনে নিয়েছেন এবং বেশ কয়েকটা দাবি অলরেডি সরকার কার্যকরী করার পথে চলেছে। ব্যুরো রিপোর্ট খরাং। Bishi burum-burumni haike 19 November Shalmario Palaizaka Hagotoni Kasam Mantri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango National Flag Tishaka MLA Gopal Chandra Roy Deborani Banati Shaka Pradesh Congress na Asufang Ashish Kumar Shaha Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango MLA Gopal Chandra Roy de Pradesh Congress ni Asufang Rokno Kare Faimanjaka Dalbidal Mothani Adong Rok Banati Shamani Ulo Indira Gandhi ni Mangfliok Khombogai Boramya Farka Pradesh Congress ni Asufang Ashish Kumar Shaha de Pandao Manjangnai Bodolni Kubun Ozamarok Paithago Koktuma Thumnai Rokni Biskango Ashish Kumar Shaha Shaka Thuni Kasam Mantri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Hagotor Kanango do Palaijagoi Tongo Henei দেশব্যাপী ভারতরত্ন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 108তম জন্মদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, ওনাকে কোটি কোটি প্রণাম। সারা বিশ্ব ওনাকে আজকের দিনে স্মরণ করে, কারণ এই দেশে এই দিনটি জাতীয় সংহতি দিবস রূপে উদযাপিত হয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উনি আত্মবলিদান দিয়েছেন। জাতীয় সংহতি বর্তমান ভারতবর্ষে আজকে বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দিন দিন তার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের দিনে দেশের মানুষের ভাবনাতে ইন্দিরাজি বারবার উঠে আসছে। ভারতবর্ষের বুকে আজকে যারা শাসন ব্যবস্থায় আছেন, যারা বারংবার এই সংহতি নিয়ে সন্ত্রাসবাদী দমনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা হবে নোটবন্দির মাধ্যমে, কখনো বলা হয়েছে যে ডিজিটাল লেনদেনে এটাকে রোখা যাবে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের ঘটনায়ও যারা বারবার ওই কাশ্মীরে 307 ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নানাভাবে এই প্রতিরোধের কথা জনগণকে শুনিয়েছিলেন, একটার পর একটা ঘটনা আজকে সারা দেশবাসীর সঙ্গে পৃথিবীবাসীকে
এই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এই সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই কিছুদিন আগেও দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে পুলওয়ামার পর সারা বিশ্বব্যাপী যে নিন্দা ঝড় বইছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সমস্ত দল মত নির্বিশেষে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সরকার পদক্ষেপ নিতে গিয়ে অপারেশন সিন্দুর, যা ভারতবর্ষের একটা সৈন্যবাহিনী তাদের শৌর্য বীর্যের যে প্রকাশ ঘটেছিল, যেটা সরকারও দাবি করেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। পাইথাগো গান্ধীঘাট শহীদ বেদিও থাঙ্গো ইন্দিরা গান্ধী নো মুইতো খ্লাইয়ে খুমबखा पान्डाव मानजाने उजामारक राजा खरागुली निस्मी प्रणामले कक्थुम चिनि खरां खुदराम बसु इंग्लिश मीडियम स्कूल ने क्लास 2 परिवे तंगनाय दे बान्दिदा बाल्थिमानि बाटे मुनतिये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि थाने डेपुटेशन याफरका एसएफआई सदर डिवीजन कमिटी ना दं रक आशलता मोटामो इशुनतिये डेपुटेशन याफरका अबनति कोक्तम थुमनेरनि बिस्कांगो सवै खानारखा एसएफआई सदर कमिटी नि खरक सादं আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিরেক্টর যিনি আছেন ওনার সাথে একটি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনের জন্য মিলিত হয়েছে। মূলত বিষয় হচ্ছে আমরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পেরেছি যে গতকালকে একটি ক্লাস 2তে পড়ুয়া ছাত্রী ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মধ্যে সে স্কুলে একটা প্রোগ্রাম চলছিল, সেই প্রোগ্রাম চলাকালীন সে সানস্ট্রোক করেছে এবং সানস্ট্রোক করার কারণে তাকে তৎক্ষণাৎই হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পরবর্তীতে এটাও জানা গেছে যে তাকে ডায়াগনোসিস করার পরে যে সেই ছাত্রীর আরো বিভিন্ন অন্য ধরনের কমপ্লিকেশনস ছিল। কিন্তু আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি যে সেই ছাত্রীটার যখন অসুস্থতা বোধ করছিল সেই ছাত্রী, তখন সে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মহোদয়দেরকে জানিয়েছিল যে সে অসুস্থ বোধ করছিল, কিন্তু সেরকম ধরনের কোনো অ্যাকশন সেভাবে নেওয়া হয়নি, যার কারণে সেই বাচ্চাটা হয়তো সানস্ট্রোক করে ফেলেছে। আমরা ডিরেক্টর সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে সেরে আমরা এটাই আবেদন জানিয়েছি যে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছেন ওনারা যাতে আরেকটু সহৃদয় হন, শিশুদের প্রতি যাতে তাদের খেয়ালটা তাদের কেয়ারটা যাতে আরেকটু বেশি হয় এবং এরকম ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষ না, এটা এডুকেশন ডিরেক্টর এবং শিক্ষামন্ত্রী সহ গোটা সমগ্র যেই ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকেরই এই জিনিসগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষাগত উন্নয়ন বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে হয় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার ডিপার্টমেন্টেরও এবং স্কুলগুলোরও। এরকম ধরনের ঘটনা প্রত্যাশিত নয়। একটা ছাত্রী সে ক্লাস 2তে পড়ে, ক্লাস 2তে পড়ুয়া সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমাদের কাছে। তাই আমরা এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে অধিকর্তা যিনি আছেন সাহেবের সাথে আমরা দেখা করেছি এবং তার পাশাপাশি রাজা খরাগুলি নিশমি প্রণামনি কক্থুম চিনি খরাং Dinini koktuma ashok sara tino tiba hasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang.
Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrang tongkhor. Tiaba dangmani cherawo rojak nai purong mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinoro chili khara. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Crown Lychee Drinks. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrang tongkhor. Tiaba dangmani cherawo rojak nai purong mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinoro chili khara.
chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tongthangna bagui chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagai shalbubrum no tong borong ni modern equipments the skilled shakham nai nei ro jefru phano tongu norog ni bagai Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka hamya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. The BJP team met with Sipaijala SP Bijay Debarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Vikas Debarma, ex-MP Revati Tripura. Tipra Motha supporters protested and garrowed the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. The parcel car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence.
An incident occurred on Wednesday near the Dashami Riangpara Bridge area on the National Highway under the Santir Bazar subdivision. The impact caused 2 individuals on the scooter to be thrown onto the highway. One person died at the scene. The other injured person was rushed to Santir Bazar District Hospital by personnel from the Santir Bazar Fire Service for treatment and is currently reported to be in a critical condition. The body of a class 12 student from Auxilium School was discovered at a rented house in the Agartala Jagatpur area on Wednesday. The student, a resident of Poi, was identified as Sagari Dabarma. Bringing to you the news of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. Ahead of the ADC elections, political tensions are rising in the region. Just days ago, a clash occurred between BJP and Tipra Motha supporters, which resulted in the vandalism and burning of a party office. This ongoing conflict is reportedly a source of satisfaction for CPIM supporters. According to reports, a joining camp program was organized on Tuesday at the Khumulung Mangal Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining camp program beginning, 4 members of the Tipra Motha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Khumulung. Following the incident, the victims were immediately taken to Khumulung Kheringbar Hospital. After being informed of the clash, Tipra Motha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopna Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma, Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed to the Khumulung Kheringbar Hospital to meet the injured members. At this point of plan object by demand borok no kasu rok ni jai sabini sengbu limbu siap sih ke sengsai ba ya bong ya kasih rokta lama kasu tongo ini ke patah di patah ka kita no kita tahu ini apa seng pai pai no hanar negara boleh oke borok no ke puno amtir kun sai ya kun sai enggak hanya kasu hotot sakit hotot sakit kenara nor sini pati ni borok kasu ini amte ini sakta ke borok kasu borok tamung sengsai ba ya amet kereta ngono ketambah omong pilihan tak apa pilihan tan mani ke da ultang ka ultang ini thang lihat lah perkara lakha bai bukan khar kasih borok busuk tongkura ani mote kang sasalam malaysia rai 10-15 kan aram terok ngan nono eta khai ko kharbus aje dapei jak nun sina sinimo tambu mungkin bin bomong ko produk bahan tanta dabrma kami bo dari sini saja kami punya sang memang ini jaga ini sama nimbung ka nimbung bisa garam sedap
Jin pada mau yang pakai sadar apa nak sih kan seneng hele mata lama apa hanya jin kan lo ke lama hanya ini no dar 92 nanti ini cuma ni cepo kan ono aro je dabai je tan pro sabunu kun ono hospital to ka hospital ka police rok khai se obo se semua handle khainya police rok se pai se bo. However, Tripura Modha also filed an FIR against the 8 accused at Radhapur police station. MLA Biswajit Koloi put forward an allegation against BJP supporters. Nadi actually, jeng tabo khorni bisingo no Radhapur PSF haisok paikha sinoro tongo amseni no sin MLA tongo borong nangju Swapna Deborma tai honorable MDC tongo borong nang Ganesh Deborma tai sini siklani President tongo Suraj Deborma tai district ni president borong nang Jiten tai joto sini warrior tongo actually mo tini je goto nangmani mo belai khamma haima tongkha tini chini oro khumulungo manoniya mukhyamantri je kaisa sobano tiyui tini BJP ni gunda bahini ro o area o kaisa chokranto khayui je Tripura Mothani saputarokno bunani bagino bro tini o jaga o program khayuni chung srai mangka tan bagi himale o commando club Radhapur program ong Radhapur bisio কিন্তু চিনি Tripura Mothani saputarokno bro attack khaika ini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jaga chini Tripura Mothani saputar khorok bruino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khai badly ekdom injured khano nukhna teng hospital o khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma bini son of late Norendra Deborma tai Sudhi Deborma son of late Buddhamani Deborma tai Joseph Deborma son of Subur Deborma bron ekdom serious babe bron attack khaika ar jara attack khanyano sung sinobro sinu so para kasen borokno mo sung kidu kunil phon toler khaiglak tabo sungoro SDP kok saka additional SP kok saka kitu chung khana ultimate time dekhabon 11 tan bising jodi o je chung ora affair copy khemeni je o bono jodi detain khayang ke khana chung tai re heriglak borokno naka public bus rom nai chung tai kaisa kok মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন সুনাম চুঙ্গো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহজি যে জায়গা প্রোগ্রাম খাইনা থাঙ্গো আ জায়গানো গত নাংনা নাঙ্গো মাদে থাকা মাদে গত নাঙ্গো খুমলুং ভাই খুমলুং গত নাঙ্গো তাগলো থাকা তাগলো গত নাঙ্গো মতা মশলা মো কাইসা কনস্পিরেন্সি সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা অন বুলারি ওই বুথালনি বগে একটা চক্রাতন চলি দङ অমতিন যদি খাই দংগাंके খুমলুং ও তাগলো এরিয়াও তাই চিচিমিন তে কালি হাইছে জাপং তো কারণ ব ফাই যদি গত নাম খাকা ভায়োলেন্স খাইগাंके जों हमनो कुदिन कसे नाग्रा जों विल नट टलरेट हेछि आं बनो अपेन चिलगे सावै जेसे पंतुं बो जेजा गतना देजा थां थां गतना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण प्रोग्राम अंग थां थां Tripura Mothani सापलान थां बुना ना attempt to murder not only bu simia da bai tan kha helmet to base kha khunjura ki da bai tan khunju ki thangka chini khoroksa Samol Deborma pura 3-4 घंटा कलाई लामो कलाई के बुसाइमिया ब्रिज हो कलाई जा बने बाइक पूरा फाटरे की का हां पुलिस खसेना हां काउलो जों साइमने एरिया ओ साबो पिस्तल तुइ दं अलरेडी जों एफआईआर बुं खायके खाना बिसिं एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हांके डिटेन खायांगे जों याकाग्ला जों मोहाय थाना दंबो तामो गरिबा तामो सादि थाना दंबो जों कुन एक्शन याके जों ताम खायने मस वाइसे तिन वाइसे कुमलुं गतना o kumlung gotona tini waseya jin Tripura Mothani party sokjago habe जों tolerate mane जों siring tongo jini borno attack khayo जों habe siring tongo BJP ni kormi hingke kisi sa khorosun hakan tamo high level authority ni instruction po borno high authority to public no high authority haisi public ne high authority ni mungoi parambono chin parambono no tam khai kaisa violence khaye chin borno case ruwe khane be chesta choli dongo tase tabo election gana Tripura no bulai nane Tripura go khaye tamne bono divide khaye case khane ni bagino mo kahe চক্রান্ত চলি dong haise ang mane মুখ্যমন্ত্রী সানামো sung mane মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসে কি বলেছেন উনি
বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না। হ্যাঁ, এটা কি কথা? এটা উস্কানিমূলক কথা না? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের, আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি, কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন। সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না। এটা কোনো ত্রিপুরা ছাড়া, এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত, এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু আগামী দিনে খুমলুঙে আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন, কিন্তু আমরা করতে দিব না। जों program खानिगला है। In a separate incident, miscreants vandalized and set fire to the BJP party office in Khumulung. After receiving the report, a fire engine was dispatched to the scene and brought the blaze under control. बिजिन program दङ त मुख्यमन्त्री फाइने जों कुल साना बखरे आं बन्द बारहायबना बा साना आवन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारना जों आबतला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा खायलबा जों खबर मोनखा आरो खुमलुङाव बुजाखा सा बुजाखाने खोजखायनो बा दिप्रामा थाने जरा साफता खायदोंनै र बर टंग सान टंग माने बानाय टंग कत माने सामुनाय खमो जागा त थांनि मन बर त एरिया बा आ थामन व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खानामान हंगाय 8-10 ता हायबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक दिप्रामा खायो अबाहिनो बोलो तारा दिप्रामा त खायो बर कासुय बुय दाबुक जेनर नुखना खरबनि ताव हॉस्पिटलाइज ताई किसे मिसा तुकताय तो बर नाइजगे बिथांगा अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय टंकसं तंनो हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि गाहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि गाहाम कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी रकम हाके चिनि जे टंकसं तंना पारा कसं तंना बरमा कासु बुमानि अन बलायके जों दुखना बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों अर हॉस्पिटलाव जों तो आगरतला फाइमन लागासिनो आरो प्रग्राम फाइमन ताबुक जों हॉस्पिटलाव नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हम हाय टंकसं तंनाय बुनाय रखना दिनै जुदि बरकनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंकाय जों एफआईआर बखायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंकाय जों पब्लिक रावमै बरकनो जों थानानैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै थानो तो बाकी कक जों बाय कक सालायनाय अबो जों थाना ताबो डिसिजन ना ताम कग्र आबो जों ता थाना थांनाय जों थानाय कक साय कक ता थांनाय। Related to the incident, the promoter supporters filed the first information report at Radhapur police station against the alleged 5 to 6 attackers. As per report, nobody was arrested. Reported by Simon from Khumulung, Chinikhora. The BJP team met with Sipaijala SP Bijay Dabarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma, ex-MP Revati Tripura. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tripura Motha took place in the Jampujala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falguna area of Jampujala. The personal car and house of the Takarjala Mandal president, Nirmal Debarma, were allegedly attacked by miscreants. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampujala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Along with that, the wife of the Akshay Kumar Jamatia was also harassed. Regarding the incident, BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma and former MP Revati Tripura went to Jampujala and met with Sipaijala District SP Bijay Debarma to discuss the matter.
In Takarjala, the BJP are growing, which is why workers of another party attack BJP workers in their offices or block their way to a party event, stated BJP State General Secretary Bipin Debarma. आज बहुत ही दुखद विषय है। कल ताकरजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीएचसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पई जिला में आप देख ही रहा है, हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहा है मेरा हाथ में। जो तिपरा मोथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा गया, पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं, एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबबर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता की एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप रायकर जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। The BJP will win the seat, which is why they are scared. However, no one can stop the BJP from winning, said Minister Vikas Debarma. Pure report, Chinikhorang. Tripura Montha supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. According to reports, a joining come program was organized on Tuesday at the Komalung Mongol Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining come program beginning, 4 members of the Tripura Montha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Komalung. Following the incident, the victims were immediately taken to Komalung Kherengbar Hospital. After being informed of the clash, Tripura Montha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma,
Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed the Khumulung Keringbar Hospital to meet the injured members. Related to the incident, the promoter supporters filed the first information report at Radhapur police station against the alleged attackers. However, when the Radhapur police failed to arrest any of the accused involved, the promoter supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the immediate arrest of the culprits. MLA Biswajit Koloy, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma and others were present during the get-out at Radhapur police station. The Brahmotha supporters demanded the police to arrest the culprits within 24 to 72 hours. Actually, Mia Je Gotananka, more belay Dukojono, that unexpected, more Natomania, Mokisu area of Duskriti, Hayakai. Kun ekta party ni cadre, mau kun motifan tu sung accept khane bu kogya, yago selai lathi da batiye, area wo guri donan kun kog prosno ni kudai, amne bagai ang especially SP bu kog saka, or tini additional SP shok kya, the SDP to tongono, sung miya harbo obran mungoi affair thekya. FR Femania Golo Brooks House and Honey Vision case registered Thakya, Jetta Arms Act, case register. More non available warrant, police Jotesto Bruno Bochesta Kaitongo, Sen Hyper Bruno Saka, Sobis Gontatu, Bahatur Gont and Bishop Borosono, result non by Borosono Kokrika, J. Immediately brought you against so action nazak nai karmo mo sakasan jodi area ho kono karone pistoti guri tongke bokhana jodi kogori khe boino who is the responsible that time gauni bagi paro jotisto investigation plus action detain khane ne bagai bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romma yanke जों हाय हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक फोरनो रमबरि ना हेसि पुलिस रममायाखै जों पाब्लिक फोरनो रमबरि ना हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक नांखाय जों नगन नगन थमसो रुतुंना हेसि जों जथेष्ट सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा एरमाइन परेके जों एक्शन खायना जों नायने हेसि जों किन्तु के उना एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाय दन बे जों सुजुग दिमे गान बाय पर कोन चनो कग लिखा तिनी एसपी बु साका ताइब्रन डीजीपी बचन बरो बॉडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गान बाय पर 72 घंटा चनो समस्या नाका ताइ जों तिनी कारण बिनी फैमिली रक तिनी जेमिया खरब बरि हार्ट इंजुर नाय रक मोबाइल सीरियस कंडीशन जों बिया थांनि नायका हॉस्पिटल ताइब्रन बिथि बराय रक बिनी सीटी स्कैन खायना रक ता जा सुबाय मामानि जों सुबानाय Yusuf Mansaksun, Subay Matomene, Tai Kebu Kaba and Atike Tongi, Tai Tini or Talaman about assurance Makas and success Nanka, the Dania Kakaminats and Hanek Kaipina, Aramon Baikuno, Norok Bohaniman, Pakabatan, Hanevan, Police Kill Organ Board, Rotogram never cast no screen, Burn taking Hanis Suzumari, Burn Suzum Marina Jehetu. Gana Burger. Senga patato tini chini or movement obstacle jeng pai lainai lodi rom yang ke jeng bas next 72 घंटा ni pore seng haina hai chini movement jeng suru khainai
hai ke cheng nang khai public cheng nang khai base rom nai hesi an bagai norok ready tongge ta chini o je norok ni je o movement norok ni o je tini police norok go khai kya abo cheng success no ta cheng chini oroni chini obno cheng talap kholo lainai. The question remains whether the Radhapur police will arrest the BJP members reportedly involved in the recent acts of vandalism and violence within the stipulated 72 hours. Time will tell. Simultaneously, an FIR has also been filed at Radhapur police station against 6 to 7 Tipra Motha supporters for the alleged vandalization and burning of the BJP party office at Khumulung. Now the dilemma for the police is significant. Whom will they arrest and whom will they release? The police face a challenging situation. Reporter Bisimon from Khumulung, Srinikhara. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. The parcel car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falgona area of Jampujala. The personal car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked by miscreants and party workers. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampujala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Upon receiving the information, Jampujala police rushed the scene. The injured victims were initially taken to the Takarjala hospital and later referred to the Agartala GB hospital for further treatment. Receiving news of the incident, BJP General Secretary Bipin Debarma and his team visited Jampujala area on Wednesday. BJP General Secretary Bipin Debarma also said, জম্পজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া প্রমো পার্টি অফিস কালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি ট্রাইবাল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস
যে টাকারজলা মন্ডলে বিশেষণ জম্পইজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারখানাও কাছে পার্টি বেশ তাদের নক্ষণা বেশি দিন বালুকিয়াখো জাস্ট বরক কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরক খাইনাই মন্ডল অফিস আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রমই যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি বানি রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম নয় মিটিং ফাইনাল নাই মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় চলাই যাক হঠাৎ খাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতই ঘুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুকু গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রেখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরপসানো লামা কাছুই বাইক নেকার যেভাবে তাবুক জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে আপনি ফাটি থাকা অলরেডি সাইমেই আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই দাঁড়াই কিন্তু আমার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আছে কাইনাই ও লিডারশিপ যারা ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি আছে আনএডুকেটেড বরক ও লিডারশিপ রীতি বাহাইকে খরচ আছে পার্টির কর্মী বুড়িনা হাইকে রেপ খারিনা নাকি বতিনে বিনি দলনি বরক থাংছি কর্মী যে বুড়িনা থাঙিনাই খানাং পিনাং খাইয়াক যার যেমনে খাইয়াক লাইকা একজন এরনে জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ বাহাইকে আবো আয়ংকা হ্যাঁ ও একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ও একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি মাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুইজলা এলাকানি ও টাকাজলা এলাকানি বুসা বুড়ি থেকে রমই বাহাইকে সুরক্ষিত দংছিনাই পার্টিনি বরকনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আমার পাশাপাশি বুড়ি বসারানো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রইনাই যেভাবে অপমানজনক তিনি সমাজ যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি অমাহাইকে তংনাই রন চিনি বসাবুরি রন হাইকাই চিনি মা ফানি সমান নং হাইকা ইয়াক রইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমো একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা এই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ বরক রাজনৈতিক আইডিওলজি লড়াই টঙি মানো আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মী বুখা টকা পার্টি বিশ সবাইকা একজন जों যে বুড়ি রং সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়ি নছে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাঙ্গি ইয়াক লাইকা বনো রেপ খাইনান লাইকা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबोर माध्यमे तीन आं ओ पार्टी जरा सुप्रीम उठे रमय प्रत्येकटा आं लिडार सोंनानै मुसुं प्रश्न नरने लिडारशिप बा नरने पार्टी आबाहायके जे ट्रेनिं रिजाक बसाबुरि रंनो थाङि याग्रिनानै बागै केबोनि हिक्सानो याग्रिनानै बागै आबारि नरने पार्टी फोरोंजाक একজন ইলেক্টেড পার্সন রকম কাকায় একটা ম্যাচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তোলা নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহাইকারি নাং একটা লিডারশিপ বাহাইকাই কর্মীরনো থামংনাनै নাং আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই আইডিওলজি ভাবে চিন দাবি দাওয়া তোমার কিন্তু আবাইকা কেমন হিংসানিয় ইয়াক লাইনানি রেপ খাইনাই মানে আবার সমাজ অত্যন্ত আবার কোন সমাজও বাবন হয়তো বা গছিন হারিমাইয়া আবার বাগৈ যে কোনো পার্টিনি বরক অমন পার্টিনি ঊর্ধ্বে থাঙিনাই আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরন পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরন जों আইডেন্টিফাই খাইনাই পুলিশ নিয়াগো সেরেনে নাঙ্গো যারা তিনি নর লুখানা পার্ট অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডার ফটো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নিয়ম নুখাচ্ছেন নিউজ মাধ্যমে যে টাকার জল এই চিনি খুমলনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম সিং আজকে সম্মান নিব বিনি হইতে চিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম ও মহারাজার ফটো কাফিরি গই সবাই নাই ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাই ও বড় তিনি মহারাজনি কক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম কক সাই বড় পার্টি খাইত প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানী কাকাই বড় মিয়া বিনি ফটো খুলুমি বড় বেড়া খামো বড় নাই নাই দিন ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাই যাক বড় কাফি দিয়া কোনি সবাই কলাং মানে আবু অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রন বা মা ফানো হানক জন जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই ত্রিপুরা মথা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এই দিশিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খাইনাই বরকন শোষণ খাইনাই যেভাবে গুন্ডা রাজ খাইনাই আগে जों বিহারক খানা মানে ও বিহার একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দংনাই বড় গুন্ডা রাজ শাসন খাইনাই অমাইকানে বুসা বরিনি রম ফেরনানি কেবন বুসানো বুনানি কেবন গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগৈ সমাজনি যত লোক রনাং তিনি কবক নাই এ সব বড় রং নরক সমাজ আইডেন্টিফাই খাইনাই রাজনৈতিকनि বাইরে थाङै बरनो जों रमनान नांनाय बन रमैनाय जों पुलिस नियागो तिसेरेना बागै आं आपमन जनगण যারা आं तक जे फाइ खबर न माने जे बरनो पर रेप खाजन नायखा ओ बर अलरेडी सिनि जाक ओ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बर पारा कायसन बरनो फाइने ओ जागाव रेप खाजन नायखा कर्मिरनो बुखा
আপনি পাশাপাশি নকরা পার্টি অফিস নম্বর যেভাবে টস টস খাই রেখা আপনি অবশ্যই চিনি প্রাইম মিনিস্টার থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই চিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে চিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা চিনি আবো অলরেডি রিপোর্ট রহনায় ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন না মানে আবো সহযোগিতা খালাম বাকি আং আপমন জনগণ আং কব তিনি বড় মৌতিপ্রা মথানি বড় রফাই সিনব বড় পাতে পিসিমি সবাইলিয়া সিন নগর গম হার হাদর বাই কগৈ মারবেল বাই কগৈ কই নগর সবাই কালাং থাंबाय क्या এই দগার সবাই क्या তাই আনি লগি নগর তুগে মায়াঙ্গৈ আনো বড় কগর সঙ্গে রং ফেরা সকরে খাই আনি চালানো যদি মাকে বড় তাং খাই কালাং খামাবো তাং সাইমায়া এবার নিকো আনি নগর সবাই কালাंबाय क्या পাতে পিসো বসে বড় পাতে পিসিমি খাইকে কোনংলা খামু দেশি নগর গো ফাই আম হাইকে খাইমানি বেলাইनो जाया বরক তো থানজা থানজা হানাই দङ আমাসে বরক থানজানি অম হাইকে দা থানজানি নাই মছিনি নগর সবাই কালাং थांबाय क्या हि দগারক নাই দি আনি লগি রক মানজা খাইকে তাং খাইকে মাবো তো সাইমায়া তখন বড় আনো সিগরি সকর খাইনাই আনি চালানো রক খুস খাই আনো আমকে রম্পের সবর খাইনার নাই থাঙ্গাতা আচ্ছা নং যে বড় যে অর খাইমানে কয়টা জরা রক খাইকেনা আমা হাইজে গথন মানে বড় খাইমানি আং তো টাইম মাসে তো সাইমালিয়া আং গানে তো নে বড় খরব বছর রক না একটা দেড়টা হেরক বড় খরব বছর খরব বছর রক আংখানা বাং আংখিনে নং নাই 40-50 জন হাইরক আচ্ছা এরা সিনি কেমনে ফিনো আং সিতো সিনো মখানুকে সিনো হাইপন বুমুরক মায়াতা মখানুকে তো সিনো হাইপন বড় जों হাইকে অম হাইকে নগরক ফাই নগরক সবাই মানে অব বেন जाया আচ্ছা আংকে বড় মানে পার্ট অফিস সবাই মানে পরে আবু দাস সবাই নিন নগর সবাই বড় পাতি পিছো ফাইগা পাতি পিছো ফাইনাই আর বড় রক মাই আং দাসি নগর ফাই অম হাইকে খাইবেগে সাইমিয়া বড় আর সকাং খাইকা হাंके আর পরে চিনি নগর ফাইছেন চিনি নগরক সবাই পাইগাতা নগরক দিনক সপ্লাই কালাंबाय An allegation has been made against the Tipra Motha by the BJP. An FIR has also been filed against the accused at Jampujala police station. However, as per reports, nobody has been arrested. Pure report, Trinikhora. An incident occurred on Wednesday near the Dashami Riangpara bridge area on the National Highway under the Santir Bazar subdivision. The impact caused the two individuals on the scooter to be thrown onto the highway. One person died at the scene. The other injured person was rushed to Santir Bazar District Hospital where passed up from the Santir Bazar Fire Service for treatment and is currently reported to be in a critical condition. Reports indicate an accident occurred on Wednesday at approximately 3:50 p.m. near the Dashami Riangpara bridge area on the National Highway under the Santir Bazar subdivision. A scooter bearing the number TR08Z6535 was involved in the collision. According to eyewitnesses present at the scene, a truck traveling at high speed hit the scooter and fled the area. The impact caused the two individuals on the scooter to be thrown onto the National Highway. One person died at the scene. The other injured person was rushed to Santir Bazar District Hospital where personnel from the Santir Bazar Fire Service for treatment and is reported to be in a critical condition. কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তারা? আমি অ্যাকচুয়ালি শান্তি বাজারের দিকে যাইতে আসছি। আমি এদিকে আইয়া মোটামুটি ব্রিজের একটু আগটাত অ্যাক্সিডেন্টের একটু আগটাতে দেখি যে গাড়ি অনেকটি দাঁড়া রয়েছে। আইয়া দেখি খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, একটা স্পট একজন জায়গাতে মারা গেছে, আরেকজন মানুষ সুস্থ আছে। ফায়ার সার্ভিস আওয়ার পরে আমি নিজে হাতে উড়াইয়া দিচ্ছি ফায়ার সার্ভিস। কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে এমন আপনারা কি আমি এখানে যে কিছু লোকাল লোক আছে যারা জমিনে কাজ করে তারা কইতাছে যে একটা ট্রাক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি। ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি। এখন কি মনে করতেছেন কিরকম আছে এখন? এখানে তো একজনে তো জায়গাতে এখানে মারা গেছে আর আরেকজন ওখানে সুস্থ আছে, মানে তাইনেরে ওখানে হসপিটাল লয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস। কোন কোন জায়গায় ইনজুরি আছে ওই যিনি বাচ্চা আছে তাইনে? মাথা, পায়ে, বিভিন্ন জায়গাতে ইনজুরি হয়েছে। মানে তাইনের অবস্থা বেশি ভালো না নাকি? না না, তাইনেও সিরিয়াস অবস্থা। সিরিয়াস অবস্থা। কোন জায়গায় এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? এটা তো অলুইছাড়া ধরে দশমী রিয়াংপাড়ার সামনে। কিসের সঙ্গে? ট্রাক গাড়ির সঙ্গে? ট্রাক গাড়ির সঙ্গে। ট্রাক গাড়িটা কোন দিক থেকে আইতাছে? ট্রাক গাড়িটা শান্তিবাজার থেকে যেতে আছে। শান্তিবাজার থেকে উদয়পুরে বা আগরতলার দিকে রওনা হয়েছিল।
ট্রাক গাড়িটা Following the incident, the police arrived at the scene and are currently making efforts to apprehend the hit-and-run vehicle. Santir Bazar Police Station is trying to establish the identity of the deceased and the injured individual. Reporter Bikram from Santir Bazar, Chini Khora. The body of a class 12 student from Auxilium School was discovered at a rented house in the Agartala Jagatpur area on Wednesday. The student, a resident of Khwai, was identified as Sagari Debarma. According to reports, Sagari Debarma, a class 12 student of Auxilium School, was staying in a rented house in Agartala Jagatpur area. On Wednesday, her friends noticed that her phone was switched off since the afternoon. She had not attended school that day. However, since her phone was still off on Thursday, her friends went to a rented accommodation to check on her. When they arrived, they found her door locked from the inside. Her friends immediately informed her parents, and the incident was also reported to the police. Now let's hear what Sagari Debarma's friends and partners said. Sagari Debarma. Nangbono tilisini. Nangbobai class cerai ni sini, agi ni school ni sini, dol classmate ki family. Classmate. What wala bobo be wala tang. Nang sini apa? Berani visa problem tu. How ba? Buni coba. Bin logo song ba. Mi aro no me ko sta. Mi apro ni sini phone switch off angje 17 tarik kok ma sama si bobai malai. Ga bo mi anu me kok sabro ka ham sta na. Mi apro ang school thama sedang bono ang call khai sang noi go school phai ni di haba bo phai kla kin chawang ka ba. Inge sariyo ko ga nimba bai bono message khai mani offline inke ang call khai mani apro ching switch off past time chimi call khai mani. Ga no bo pro na se ka bono no ko or khai. 10টা সময় রোগো মি আদা না তুমি তিনি ওকে মা ফেলি আতা বনো রোগার খাজা কে মানো bin sola bai ta ma kok bang na nang sa jema bo topic no te kok bang সেটা আমি শিলিয়া সুব্রনি রিলেশনশিপ ব্যাপারে no sai de nari mane kok bang tong hin to sa ta Hola, একটা কিসা স্কামা লেমনি কে নিয়া বেনা থাঙ্গা কে রানিং অবলা কক সামলিয়া কে হলো আং সকিনে কল খাইনি সাকাতা গলো বথাকিনে কল খাইমানি কল সাহাবলিয়া সুসব হরাও কল লখাই কেন হর খাইজাক বারবার আনাও বেশিবো সুক্রমে পুরা ববাই হামজালাই তো মানে 1 year পাকা আগে কিছু কক বাংলা যাক এমনি বখাইতাম খাইতাম পরে পরে চঙ্ক বল জায়গা পরে হ্যাঁ বল জায়গা পরে অক্সিলেম বসে ক্লাস হ তেলো নুন খাইতাম খাই aku to college ya kali ka tam খাইতাম tawhan part time khaijum para খাবো are ba school ni bisro হ্যাঁ bisro mo jara ba school ni নুন para taka part time খাইতাম আর কিছু কক বাংলা খেতা নিন মু খাইতাম hakim de bro নিন খাই সাব খবরই খাও মো যিনি anu bara mal no kol khayen ke phone switch off ne ke bara door khoyen go ma khayata 내 비는 너는 보러 파이죠 동 파이죠 거 khai 까 완성 거 못도 트이가도 완성 나게 뭐 할 완성 나도 그러야 광고 보면 수행 좀 mi horo tam kok ma sa kana horo kok ma sa je salo rani ki kok ma sa mani salo tam kok sa ka ola ang ko kol khanye bo ke ang kol khanye sa ka sogai ke so lo ko ni ko kol khanye sogai kol se haplia In an interrogation in front of the media, the lover of Sagari Debarma gave a statement following the reading of the incident. Saba hamza. An bu sabai bor khone hamza. Nin bu sabai ta bor thine hamza go. Hamza lai tong kom salai. Ge hamza ge tong ge ba tambang ba hamza kan bu sabai hamza ko bang ba kanyai. Borong no kanyai ke bo pori ba gre thang ni tong ta. Taburi pori ba ge thang gan bu sabo bo bani pori tong mani. Bon bo pori tong bo pori mani. Ge boro
ang bono bara weng nai kelas kan si bono ani aku jawab yang betul tak kan si bono itu saya bono Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubau. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya faru hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubashukro Klaizamuni Party Munotoye. Strangshal Sanda Zorashipahizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, BJP Kashati, Manjaka BJP Hase General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debroate XMP Rebuti Tripura. Strangshla Hanai TR08G6535 Marini Kumsa Scooty Malkun Lahar Party Monkalay, Party Munkayana take a Koroksa, Abu Haikana Timaraza, take Koroksa, Party Munk Shandribaza, Doshumidi Para Ampani Koktoma, Paitago Fire Service ni Adamafai Akorok Mino, Langitanga Shandribaza Hanko Shakamago. Crack Shalni Cabinet meeting on Harzaka Technical University, Women's University, Fioknani one Shomong, Hasin Dalvidal Bedago 288 Kotal Shebo, Klanani Borna Harzaka one Shomong, Strangshala Secretary of Kasako Kumanaklay, Okokoma Shakalaka Montri Shushon to Chodori. Pizakok to one vision to Chori Lamni, Bongshibari Bolongo Red Klay Manjaka, Bukang Chirok Zangai Kasha Masin, Fiaba Bolong Bedemi Adong Rock Tamani Termane, Kari Tambaka, Bizra Bufang, Bania Kleinero. Strangshal Jambuzalani Party Mungoti Bramotani Shamong Shitra Tangai Yago Choprov Zagai, Cherebitanga Shumon Debra Mungi Koraksa BJP Adomi Mokol, Strangshal Hora Agotala GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Tanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Rebuti Tirupurate Takarsula Mondali President Nirmal Debroma. Bitisaro Juton Bishas Nishino, Butari Kibika, Bikas Das, Bivas Das, Te, Priyanka Shaha. Awai Hunino Kokshil Shamutisha Shrangshalo, Boromi Mungai, Bini Shikupino, the Langi Melagor Tano, a fair Klaka Juton Bisha. Kamigana ni jati romi nogo berena ni thangai romprezana ni nangha class 10 no poriwi tongai khoroksa shikli patimo yaglo shikli no romprenai aslano arrest khlaika police tabu koktuma shukrubui Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubashukro Klaizamuni Party Munotoye, Strangshal Chanda Zorashipahizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, BJP Kashati, Manjaka BJP Hase General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debroma ex-MP Rebuti Tripura. Kumulung yaglo haino hai jongpui jala amsayo BJP te dipra mothane athom bishingo joprab laimani party mong
সবাই শুক্র খোলাইজাকা টাকারজলা মন্ডল আচকফাং নির্মল দেব্রমানি মালখুংতাই বিজেপি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ সামুসিদ্রা খালাইনের ইয়াগো চপ্রক জাগে স্বাগত দুকুমানগা বিজেপিনি খরকথং খরকবুরি আদং কক্তমাও সাইমানকা খুমুলংনি ইয়াগুলো জম্পুইজলা টাকারজলা আমসাयो থাঙ্গি সয়কা বিজেপিতে তীব্রা মথানি চপ্রব লাইমুংনি বিপ্রিং হাইনহাই স্রাংসালো জম্পুইজলানি ফাল্গুনা আমসাयो বিজেপি আদংরকনি নগা হাবৈ এটেক খালাইকা কিসাসক সামুসিদ্রা খালাইনের আবো হাইকেনো সবাই শুক্র খোলাইজাকা টাকারজলা মন্ডলনি আচকফাং নির্মল দেব্রমানি নকতে বিনি মালখুং সবাই শুক্র খোলাইজাকা জম্পুইজলা হাতিনি টাকারজলা মন্ডল অফিস আবার লগে লগে রংপ্রে সপ্রে খোলাইজাকা অক্ষয় কুমার জমাতিয়ানি লগে সং পার্টি মুনি গত মানমান ইয়াগুলো স্রাংসাল সারিগো জম্পুইজলা আমসাयो থাঙ্গি সয়কা বিজেপিনি হাসতে তাংফাং বিপিন দেব্রমানি তৈদুল মুংবাই বিজেপিনি কাশা টিম পাইথাগো বিনি তৈদুল মুংবাইनो স্রাংসাল সানजा जरा सिबाइजला हांकरनि एसपी विजय देब्रमा बाय मालायखा मंत्री विकास देब्रमा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरानो खबै बिजेपिनि कायसा नायकल बदल टाकारजला आमसायो बिजेपि तरै लगे खायमानि नुगै याकुं तलानि हा गोमा जागनानि किरि जागमानि बागैनो बिजेपिनि आदंरौनि शाखावा अबहाय बेरामनि एटेक खालायजाका हनै शाखा बीजेपी हस्ते तांफां बिपिन देब्रमा हर जगह में बीजेपी एक अपना स्टैंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। जिस टाकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह पे हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग त्रिपुरा मोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर 100% हम सरकार बना रहा है। जे सगायफाना एडीसी हाबांगो आसुंनाय बीजेपी आबोनि बागै किरिजा खबरक फियाबा बीजेपी नो कासुइनारक मांगला खनै दामरक मुरखा मंत्री विकास देब्रमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां स्रांसला हाइनाय TR08G6535 मारिनि खुंसा स्कुटि मालखुं लाहार पार्टी मंगलायै पार्टी मुं थायनो थैगे खरकसा आबो हाइकेनो थैमराजा तै खरकसा पार्टी मुं शान्ति बाजार दशमिरि आंपारा आमसानि गक्तमा पाइथागो फायर सार्भिसनि आदनफाय आ खरकनैनो तलाङै थांगा शान्ति बाजार हांकर साखामनगो हास्तेर सालबुनो लाहार पार्टी मंगलायै जरानै सकांनो संसारनो याकरै थांमानि पार्टी मुं पार्टीवो आबो हाइकेनो हाइनाय स्रांसला लाहार पार्टी मंगलायै थैमानि गक्तमा कासै फाइगा पार्टी मंगतै गक्तमानि बिसिंदि सेमानका स्रांसल शान्ति बाजार बखास्तेनि दशमिरि आंपारा आमसानि लाहार गतर खुंसा स्कुटि मालखुंनो थुताइ रुफाइगा तै खुंसा ट्राक मालखुं आबो नियागलो आ ट्राक मालखुं पार्टी मुं थाइनि खारि थांमानि गक्तमा फियाबा यांतै खाकसा फासि हंगाय आ पार्टी मंगनो स्कुटि मालखुं साकानि गलायै बखरक फाटियै बम तंगसारि थैगा खरकसा आबो हाइकेनो थैमराजाक तै खरकसा पार्टी मंगनो नुखा हनकेनो फायर सार्भिसनि आदंरनो रहरसाका गक्तमा आबाय गक्तमा मानका हनकेनो पार्टी मुं थाय थाङै सयका फायर सार्भिसनि आदंरक আবন ইয়াগলো তলাংজাকা বরগ্ন শান্তি বাজার হাঙ্কর শাখামনগো কাইদা সাত কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তারা আমি অ্যাকচুয়ালি শান্তি বাজারের দিকে যাইতাছি আমি এদিকে আইয়া মোটামুটি ব্রিজের একটু আঘাত অ্যাক্সিডেন্টের একটু আঘাতে দেখি যে গাড়ি অনেকটা দাঁড়ানি আইয়া দেখি খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ একটা স্পট একজন জায়গাতে মারা গেছে আরেকজন মানুষ সুস্থ আছে ফায়ার সার্ভিস আওয়ার পরে আমি নিজে হাতে উড়াইয়া দিচ্ছি ফায়ার সার্ভিস কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে এমন আপনারা কি আমি এখানে যে কিছু লোকাল লোক আছে যারা জমিনে কাজ করে তারা কইতাছে যে একটা ট্রাক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি এখন কি মনে করতেছেন কিরকম আছে এখন তো একজনে তো জায়গাতে এখানে মারা গেছে আর আরেকজন ওখানে সুস্থ আছে মানে তাইনেরে ওখানে হসপিটাল লয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস কোন কোন জায়গায় ইনজুরি আছে ওই যিনি বাচ্চা আছে তাইনে মাথা পায়ে বিভিন্ন জায়গাতে ইনজুরি হয়েছে মানে তাইনের অবস্থা বেশি ভালো না নাকি না তাইনেও সিরিয়াস অবস্থা কোন জায়গায় এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা তো অলুইছারা ধরে দশমী রিয়াংপাড়ার সামনে কিসের সঙ্গে ট্রাক গাড়ির সঙ্গে ট্রাক গাড়িটা কোন দিক থেকে আইতাছে ট্রাক গাড়িটা শান্তিবাজার থেকে যেতে আসছে শান্তিবাজার থেকে উদয়পুরে বা আগরতলার দিকে রওনা হয়েছিল ট্রাক গাড়ি আবাই বাটমুনি কক্ত মানখান কেন পাটিমুং থায় থাংসইকা পুলিশ আবাই কেন আমাল খুংনো রমনানি বাগৈ চাইতগৈ নাইতুমু খরচাক তাবো পুলিশ শান্তিবাজারनि सिम बिक्रमनि कक्थम चिनी खरां
Krak shalni cabinet meeting on Harzaka Technical University te Women's University phioknani wansukmung haste indal bidal bedego 288 katal shebok tlangnani bo Harzaka wansukmung Srangshala Secretary o kaisa koktum bandaklai o koktuma shaklai ka Mantri Sushant Chaudhary Krak shalo khlaijaka haste cabinet ni kaisa nangumani koksa panda ashalni cabinet meeting on Harzaka kisamisha katal wansukmung Srangshala Secretary o kaisa koktum bandaklai Cabinet meeting on Harzamani wansukmung rokno shaklai murkha Mantri Sushant Chaudhary koktum banda Mantri Sushant Chaudhary shaka Krak shalni cabinet meeting o Harzaka Technical University te Women's University phioknani wansukmung haste nidal bidal bedego 288 katal shebok tlangnani bo Harzaka wansukmung aba haikino journalist pension scheme bo to buzaka kaisa slaimung hunai সাংবাদিক বন্ধুরা proposal for upgradation of Women's College as State University, namely Tripura Government Women's University. আমাদের রাজ্যে যে ইউনিভার্সিটি রয়েছে সরকারিভাবে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং আপনাদের এই যে এমবিবি ইউনিভার্সিটি, তো মহিলাদের কোনো ইউনিভার্সিটি এখানে নেই। তাই যে ওমেন্স কলেজ রয়েছে সেই কম্পাউন্ডে সেই ক্যাম্পাসে তাকে ইউনিভার্সিটিতে উন্নত করে তাকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি হিসাবে নাম দেওয়া হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই তাতে আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের যে ঢালাও পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা তা আরো সমৃদ্ধশালী হবে, শক্তিশালী হবে এবং মহিলাদেরকেও সম্মানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপের মধ্যে একটা হিসাবে এটা গণ্য করা হবে। এই স্টেট ইউনিভার্সিটিকে আমাদের ওমেন্স কলেজকে স্টেট ওমেন্স ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করা। সাংবাদিক বন্ধুরা, Directorate of Secondary Education proposal for creation and filling up of 22 new posts of Group B night guard under the Directorate of Secondary Education, Tripura or fixed pay basis by রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন 22 জন নতুন গ্রুপ বি পোস্ট সেটা নাইট গার্ড নিয়োগ করা হবে। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 22 জন নাইট গার্ড গ্রুপ ডি পোস্ট শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন নিয়োগ করা হবে। ক্যাবিনেট তার মঞ্জুরি প্রদান করেছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে 2021 সালে আমাদের ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন একটা স্কিম চালু করা হয়েছিল আইসিডি দপ্তরের তরফ থেকে এবং এই স্কিম চালু হওয়ার পর সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে যারা অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, রিটায়ারমেন্টে গেছেন, তাদেরকে মান্থলি 10,000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে proposal to accord approval of Tripura Journalist Pension First Amendment Scheme 2025 অর্থাৎ নাম্বারটাকে আরো বৃদ্ধি করতে চাইছে সরকার, যে পেনশন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক বন্ধুরা পেয়ে থাকেন তার সংখ্যাটা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেই স্কিমটাকে আরো একটু সিম্পলিফাই করার সেখানে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশনের পাশাপাশি আরেকটা স্কিম রয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন। অর্থাৎ কোন সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সে পেনশন পাচ্ছে, তার যদি মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া, তার জন্য এই স্কিম অর্থাৎ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021 তার দুটো সাব স্কিম রয়েছে। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশন সাব স্কিম, আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন। একটা হচ্ছে জার্নালিস্ট পাবে, আরেকটা হচ্ছে জার্নালিস্টের অবর্তমানে তার পরিবার পাবে।
তাতে সামান্য মডিফিকেশন আনা হয়েছে এবং বর্তমানে কি রয়েছে বর্তমানে the journalist must be accredited from Information and Cultural Affairs Department for last 10 years বর্তমানে যারা পাচ্ছে 10 বছর তার accreditation লাগবে এবং এই 10 বছরের accreditation যদি থাকে ওরা নিশ্চয়ই তাকে অবসরপ্রাপ্ত করতে হবে এখন যে অ্যামেন্ডমেন্টে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে the journalist must be accredited from the Information and Cultural Affairs Department for the last 10 years. However, the journalist who completed at least 25 years of journalism and possesses accreditation card for at least 10 years prior to attainment of 60 years. মানে 60 বছর এতদিন হতো 60 বছর হতে হবে অবসরপ্রাপ্ত তো এখন 60 বছর না হলেও চলবে যদি সে 25 বছর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং 10 বছরের মধ্যে তার অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড থাকে আশালি কক্তম্পাদ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দেবশাখা রানী বাজার ফায়ার স্টেশনে সিমি চন্দ্রপুর আইএসবিটি জরা খালাইজাকনাই হাইওয়েনি সামুং তালদংनि बिसिङाव सामुं जेंनानि खाखामानि कक साखा मन्त्री सुशाন্ত चौधुरी राजाखरागलनि सिमी सालचांनि ककथुम चिनि खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंते चोरी लामनि बंशीबारी बुलंग रेड खलाय मानजाखा बुफां जेरक जांनाय कायसा मेसिन फियाबा बलं बेदेगनि आदंरक थांमानि देरमानै खारै थांबायका बिजरा बुफां बानिया खलायने र बुफां जिरकनाय मेसिननि लगे लगे आसालो दालबिदाल आमसायाव रेड खलाय मानजाखा गोबांमा मारिनि बुफां आबो हायकेनो मानजाखा हासिंति साजांनाय कायसा दुइनि मेसिन हनै शाखा बलं बेदेंनि खरक जावजामा আজকে আমরা ডেইলি যেভাবে আমরা ডিউটি করি ওই শিডিউল অনুসারে আমরা হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে প্রথমে আমরা যাই বইয়ের মাথা এরিয়া ওখানে গিয়ে আমরা বেশ কিছু পরিমাণে সেগুনের লক উদ্ধার করি প্রায় 3 কাম হবে এরপরে আমরা ওগুলোকে সিজ করে আমাদের ডিপুতে নিয়ে আসি নেক্সট টাইম আমরা আবার বক্সনগর এরিয়াতে বক্সনগর রোডে যাওয়ার সময় আমরা একটা বালুর গাড়ি সিজ করি যেটার মধ্যে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না আমরা ওটাকে সিজ করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি তৎক্ষণাৎ আমাদের পেট্রোলিং চলাকালীন আবার একটা খবর আসে ইলিগালি একটা সমিল চলছে তখন তৎক্ষণাৎ আমরা কিছু পুলিশকে নিয়ে পুলিশের সহায়তা নিয়ে আমার সহকর্মীদের নিয়ে আমরা ওখানে পৌঁছাই এবং ইলিগাল সমিলটা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি কোন জায়গায় থেকে এনেছেন এটা বংশীবাড়ি फियाबा पाटिमुङो केबनो एरेस्ट खालायमानि कक्तमा गरै फाइने सालाबा आबहाय रेड खालायमुङो फाइने सालाबा आबहाय रेड खालायमुङ जया तंनाय हनै शाखा बलं बेदेंनि अजमारो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांसला जम्बुई जिल्लानि पाटिमुङो तिब्रा मथानि सामुं सित्रा तांनाय रंयागो चप्रब जागै जेरै बैथांगा सुमन देब्रुमा मुङै खरकसा बिजेपि आदंनि मकल स्रांसल हर आगरतला जिबि हस्पिटाल सुमन देब्रुमानो नायनानि थांका बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिपिन देब्रमा एक्स एमपि रेबुति त्रिपुराते टाकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा Khumulang yaglo hain hai jambui jala amsa BJP tai tipra motha adong bisingo choprab laimani patimung patikha Subai Shukrop Khlaisa Takarjula Mondalni Achukphang Nirmal Debrumani Malkhongte BJP ni Takarjula Mondal Office Patimungo Samushitra Khlainero Yago Choprab Jagi Shaga Dukuman ga Sumon Debrumano Khoi BJP ni Khoroktam Khorokburi Adong
পার্টি মুঙ্গ মকল সেরে বৈথাঙ্গা সুমন দেব্রমানি লগে লগেনো রহর জাকাবনা আগরতলা চিবি শাখামনগ পার্টি মুনি কক্ত মানখেনো আমসে থাঙ্গি সইকে জম্পইজলা থানানি পুলিশ পার্টি মুনি কক্ত মানমানি ইয়াগুলো স্রাংসাল সারিগ জম্পইজলা আমসে থাঙ্গি সইকে বিজেপি নি হাসতে তাংখাং বিপিন দেব্রমা মন্ত্রী বিকাশ দেব্রমা এক্স এমপি রেবতী ত্রিপুরা পার্টি মুঙ্গ ত্রিপুরা মথানে ফাঁসিং ইয়াসি সুরকা বিজেপি আবন ইয়াগুলো স্রাংসাল হর আগরতলা জিবি শাখামনগ থাঙ্গি সাগর দুঃখ মানাই রগ্ন নাইনানি থাঙ্গা বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেব্রমা এক্স এমপি রেবতী ত্রিপুরা তেই তাকারজলা মন্ডলের প্রেসিডেন্ট নির্মল দেব্রমা তিনি চিনি জম্পুই জেলাও তাকারজলা মন্ডলনি চিনি কাইসা পার্টি কার্যালয় পার্টি অফিস বেশি দিন কয়েকদিন আগে চিনি হাসিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা উদ্বোধন খাই দিমান তো আরো তিনি হঠাৎ খেলায় চিনি আরো খবর যে মথানি কিছু বড় থাঙ্গে আরো হামলা খাইকা পুরা পার্টি অফিসনি বিসিংনি যে মন্দির খুন্দি দं মানে আরো সবাই রেখা তারপরে আরো বিসিঙ্গ চিনি জেপি নাড্ডা চিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং স্টেটনি চিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য যে এমপি এবং চিনি মন্ত্রী বরং ফটরক মফরক সিসিগি রেখা কাপি রেখা আপনি গানাও খরকসা চিনি ত্রিপ্রাজক অঞ্জলি জমাতিয়া বুসাইকে চিনি পার্টি ওয়ার্কার তো বন থাঙ্গে বরক রমফ্রে সম্প্রে খাইকা ইয়াক রগাবো খাইকা তো কমপ্লেন খাইকা যে অনেকটা কোনো রেপ খাইনা নাই মানে আমা হাইকলাই বিনি নগা আক্রমণ খাইকা তো বেলাই খা খামা সিংসা হবো বেলাই ওয়া নামা সিংসা কারণ ত্রিপুরাজক নাম হাই খেমেনি আমা বেলাই হামিয়া যে বড় ত্রিপুরাসা থানসা অকসাও তো আমা হাইখাই তো কোনোদিন থানসা সম্ভব ইয়া তো কাজে এই যে সামুং রক আবার जों কন্টেম খালাयो নিন্দা খালাयो তো কাজে আবহাই बुंनानै ঠিক गैया গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র जों যার যার পার্টি খাইমানো তবে আমাহিকলাই বুড়ি চড়াইনি উপর এবং পার্টি অফিস থেকে বাংচুর আবো ঠিক তো অবনতি কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না যাবে এতে ভিজিট খাইকা আর মন্ডল সভাপতি দङ চিনি নির্মল চিনি পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন जों মন্ত্রী বসিনি और फेलिया बिनिते किसा सामन करबे चिनी जनजाति हामग्राय मंत्री चिनी विकास देब्रमा जों थाका एकटो आगे न थागे आरो नि जों और फायो तबो जिबियो फाय चिनी कायसा कर्मी जे बरकनि मकल बरक गुलाइनो गय कखा मगल फाटि पेख्या इके तबो डॉक्टर गय कक सामनि बरक चेकअप खाइ तुंगो माने खना रिपोर्ट माननाय तो बिनि मकल रेटिना जेटा बाय जों नुगु आबो थिगनि तम करिखो आबो जों खना रिपोर्ट माखाय के सायमनाय तो बनो नायनाबो जों और फैख्या तो थानाव कमप्लीट खाइजाका रिटर्न रिजाका मंडलनि तरफ থেকে फैमिली तरफ থেকে तो काजे पुलिस बाय जों मालायका एसपी बो दङ स्पट एसडीपीओ तारपरे थानानि ओसी बो दङ जों बरक बाय कक साका बुरिनि उपराव हाय जे सामुगुमु आबनो पुलिस जाते प्रशासन बरक एक्शन लानानै मंत्री जों तो आसले कक साबाय बरना जों खा नाजा जम्पुइजला विधानसभानि बिसिङाव चाकातला विधानसभानि बिसिङाव जे जम्पुइजला मण्डल अफिसाव जेभाबे जोंनि पार्टी अफिसाव जास्ट आगामी दिनाव जोंनि कर्मसूचि नाहारै जे खायसे मण्डलनि अफिस बेरार मिटिं आसुगै दंमा जराव त्रिपुरा मथानि प्राय 40-60-70 जन फायनाय यागो दा कुदाल सिलाय तारपरे गुलाय रक्तुই मार्बेल कगुই जोंनि कर्मीरानो आहत खायका तारपरे जोंनि पार्टी अफिसनि पेছনে যে কাইসা খরকসা সিনে বুকুকজুক বা মামি সঙ্গই দं মানে পার্টি বাই কোনো লেনা দেনা করে বনা ফাইনা হঠাৎসা রমফরে সম্পরে খাইনাय হানাং পিনাং খাইকা রমফরেনা নাইকা বনা পাক পাল মিলে উইনাय नों आरो तामखलाय बिजेपि नगल बिनि नगनि जागा जे मामी सঙ্গই दं दिबर जरानि तो बाय जराव फाइनाय बनो रमफरे सम्परे खाइका आबने पासापासि सिने कार्यकर्ता खरकसा मिटिंगआव फाइ तंफ्रो लामानि कारे उइनाय मकल नाइसे गुलाय कगुই बिनि मकल कासे फारि थांका ताबुक खना हयतो बा साइमानाय बिनि परीक्षानि पुरा मकल बे आदो किनु नुनो ना नुकला तो आबो बेलाय लासिमा सिंसा आन्दर नुकना चिने मण्डल प्रेसिडेंट नि गारिनो बाहायका एकदम सबाय सुक्रबय चिने पार्टी अफिस सबाय सुक्रबय जेभाबे आतंक सृष्टि खाइदिका आबो खुबই निंदनीय বিষয় একটা জনপ্রতিনিধি এলাকানি বিধায়ক গনি জিবুসাওই আবাইকে সামুং সিতারা খাইলি দङ এমএলএ नि জিবুসাওই যদি আবাইকে চিনে সাজক বা চিনে বুকুকজুরক সেফটি ক্রিমকাই জনগণ তামাখাই সেফটি ও এলাকা ওয়ান চুকনাই একটা এমএলএ জনগণ একটা
মানে জনগণের তারা প্রতিনিধি অংজাক এসেম্বলি ও সময় তাংজাক আবাইকা তার পবিত্র বিধানসভার সদস্য সে আবাইকা প্রচার প্রচারণায় সামুক চিত্রা খালি দংখায় সাধারণ আম জনতা আম পাবলিক তামাখায় ও এলাকা সেফটি দংনায় আবো জনগণ বিচার খাই অংথ তো আবন বাগে जों তীব্র প্রতিবাদ জানাবো এবং जों আজাগানি পুলিশ এসপি বাই কক্সলাইকা এসডিপি বাই কক্সলাইকা আজাগাসিনি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাজি সিনি এক্স এমপি রেবতী ত্রিপুরাজি এই মন্ডল প্রেসিডেন্ট দা নির্মল সিনি এমডিসি সঞ্জীব রিয়াংজি जों যতন একটা প্রতিনিধি দল থামিনায় পুলিশ প্রশাসনের কক্সাকা এবং যারা মলেস্টেশন বা রামফ্রেনার চেষ্টা খাইকা বর্ণ তিনি হরনি বিসিঙেন যাতে আইনি আওতায় তুইনায় বিচার খাইনি অংশ जों আবনা পুলিশ কক্সাকা এবং যারা অঘটনা বাই জড়িত দংনায় কেবল রেহাই মাগলাক আকাশে পাতালা ফালে থাকদে পুলিশ বর্ণ নৈতিকনায় যেভাবে আগে বড় ঘটনা খাইনায় পুলিশ আইনি আওতায় তুবাইখা বর্ণ অমাহিকানি দেশা আইনি আওতায় তাবো বুতুজাंनाय কেবল রেহাই মাগলাক सालकिसा सिगांबो तागारजला प्रोग्रामफ्रो चफ्रब लाइफाम नु सालबुरुम नं नुफ्राबो हायकै नं एलायन्स पार्टनार दम देखै आक्रमण खाइ दं राब्रन सेंट्रल लीडर सेंट्रल रोजा जानो खबाजबो अवश्य सेंट्रल यागरि पट्टमो सेंट्रल यागरि परिमा परे उपरे ताम फाइकाबो बरबो साइमानो सुंग साइमानो तारपरेबो बराबर माइका चेष्टा खाइ दं बर मुख्यमंत्री न एडिसिओ ताहाब दिनि सानाय मुख्यमंत्री राज्यनि मुख्यमंत्री तो सुदुनि आगरतलानि मुख्यमंत्री एभेलेबल राज्य एवं एडिसि যত জাগানি মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ন বাধা বিপত্তি খাইনায় যেভাবে বড় মানে সাক সাক ন এডিসিনি মানে মুখ্যমন্ত্রী ওয়ানসুকই বড় স্টেটমেন্ট দিত একটা লজ্জাতনা না আমায় কক স্টেটমেন্ট দিনানি একটা জনপ্রতিনিধি আবাকে মুখ্যমন্ত্রী ন খুমলঙ্গতা হাবদি এডিসিও তা হাবদি মুখাং বুকুর তহাকে বড় কক সাগলা কামো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মানে সমস্ত জাগানি মুখ্যমন্ত্রী আবন বাকে এসব কুযুক্তি কক সময় বরং উস্কানিমূলক রই যে কাছে নিম্নমানের পরিচয় নিম্নমানের মানসিকতার পরিচয় রিকা সাকসাক ন জনপ্রতিনিধির আবার সাকসাক বড় এক বরবানসুক্ত যে আগামী দিনও আবাইকাল বরং গুন্ডাগিরি খাইনায় এডিসিও একটা শোষিত শাসক বড় আবার শাসন না শোষণ খাই দङ জনতা ন ধর নুখানা এডিসিও যেভাবে ভয়াবহ ওয়ালাই তকলাই বুলাই তীব্রাসানো বলে দিত না সব সময় একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি খাইনানি সব সময় কাইসা জাতিগত দাঙ্গা খাইনানি চেষ্টা খাইনায় ধর্মের নামে চেষ্টা খাইনায় তো একটা এডিসিও আবার বরাবর চেষ্টা খাই দङ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা বরক মিয়াবো বরাবর চেষ্টা খাইকে বরক যারা বিজেপিনি সভাও জয়নিং খাইনাম পাঞ্জানো বাধা বিপত্তি রুইনায় বাহাইকায় বুই তো গই পাঞ্চাল খাইমানো তো আবো কোনো দিনও আবো রাজ্য সরকার বরখাস্ত খালাই গেলা যে যারা ঘটনাবাই জড়িত দংনায় কেবো ইয়ক গেলাক বরক আইনি আওতায় যতন বিচার জানাই বিজেপি আদং রগ্ন এটেক লাইনে রগ্ন করাক বস্তুমনানি বাগৈ সানমুক্তি শাখা বিজেপিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা পার্টিমনি ইয়াগুলো সামুসিত্রা খাইনে রগ্নি মুঙ্গৈ জম্পুই জেলা থানাও এফআইআর খাইজাংমানি কক্তমা রাজখরাগলনি সিমি সালজাংনি কক্তম চিনি খরাং বিটিসারই যতন বিশ্বাসনি সৈন্য বুথারে খিবিকা বিকাশ দাস বিভাস দাস তে প্রিয়াঙ্কা সাহা আওয়াই হনিনো ককশিল সামুক্তি সহ শ্রাংশল বরকনি মুঙ্গৈ বিনি সৈক থৈন তলাঙ্গৈ মেলাগড় থানাও এফআইআর খাইকা যতন বিশ্বাস অবনশলাই শ্রীকাঙ্গ যতন বিশ্বাস নি তে মাগবা সৈন্য বিটিসারই বুথারকা বরক হনিব ককশিল সামুক্তি শাখা যতন তাই বিনি নকনি বররক পাটিমনি ককন সানানি থাঙ্গৈ মখলে মক্তরই নারগি মানজাগলিয়া সৈ বুথার জাগনাই নকফাং যতন বিশ্বাস এই পর্যন্ত কটা মারছে কুত্তা ফার্স্টে মারছে কারা কে মারছে বিভাস দাস এবারে ভূসভাপতি প্রধান তারা জানাইছে এরপরে কইছে কে দিতাম না কিছু করছি না এরপরে তার নিজে খাতাইছে বিভাস দাসে এরপর বিকাশ দাসে বউ বিভাস দাসে এই কুত্তাটি মারছে এখন কি মরা কুকুলিয়া থানা দাইছে কোন আইছি মামলা করবেন হ্যাঁ মামলা করুম এর লাগে কুত্তি বলতে না আমরা বাড়ি কুত্তা একটু বলতে না তারা খালি হিংসা কুত্তা লাগে কি নাম আপনার জুটন বিশ্বাস বাড়ি কোন জায়গায় বাগমারাইছি কলোনি কক্সিজাং মানমান্ডিয়াগুলো সামুসিত্রা খালাইনে রকম এরেস্ট খালাইনে বাগে হাবা অংখরজাক তাবুক মেলাগড় থানানি পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কামিগানানি জাতি রগনি নগ বেরাইনানি থাঙ্গৈ রমফ্রেজানানি नांखा क्लास 10 परिहुइ तंगनाय खरकसा शिकलि पाटिमनि यागलो शिकलिनो रमफ्रेनाय आसुलानो एरेस्ट खालायका पुलिस फियाबा शिकलिनो रमफ्रेनाय चला रमफ्रेजांनाय शिकलिनि जाति रगनि बिसिङो खरकसा फ्रिजनि तैनंमानि यागलो खासिया अंगिलेङै थांगा हनै शाखा शिकलि आबन यागलो पाइथागो जिबि हस्पिटाल सकयमानि यागलो से खासियो फायो हनै তনি গিয়েছিলাম তারপর ভাই বলেছিল ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ডগ খাবার দেবে
তারপর গিয়েছিলাম, তারপর ওদের ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম, তারপর আর আমি কিছু বলতে পারিনি। মানে কার বাড়িতে গিয়েছিলে? ভাইয়ের বাড়িতে। কিরকম ভাই তোমার? কাজিন। তারপর কি মানে খাওয়ানো হয়েছে যার ফলে তুমি কিছু? আমি শুধু ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম। যখন তোমার সেন্স মানে ফিল হলো তখন কি মানে? তখন তো আমি জীবিত ছিলাম। ওদের বাড়িতে কি প্রতিনিয়ত যেতে? হ্যাঁ, অনেক সময় যেতাম। পাশেই বাড়ি? না, পাশে না, একটু দূরে। Patimuni yaglo shiklino romfrenai shiklano eres khlaiga police Patimuni kokto manman yaglo strangshlo agotla jibi hospital thangai siklini treatment no tei kokto mana harkas child right commission ni chairperson Joyanti Debromate kubun adongjuk song আজকে একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা, পক্সো কেস একটা এসেছে। আর সেই দিক থেকে এয়ারপোর্ট ওইদিকে বাড়ি মেয়েটা। তো আজকে আমরা খবর পেয়েছি গান্ধীগ্রাম একটা নিয়ে পক্সো কেসে এটা হয়েছে। তো নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যেই এই কেসটা করেছে, যে কাজটা করেছে। তো মেয়েটা এখন মোটামুটি সুস্থ আছে। তো সেটার জন্য আমরা তদন্তের খাতিরে আমরা ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের পক্ষ থেকে আসলাম। আমার সঙ্গে মেম্বার সেক্রেটারি মাধব পাল এবং মেম্বার আছেন চামলি শাহ এবং মনিকা দেববর্মা। আমরা চাই এই লোকটি অবশ্যই যেন শাস্তি হয়, পক্সো অ্যাক্টে যা যে ধারা আছে সবটা যেন কঠোরতম যেন শাস্তি হয়। কেউ যেন সমাজে এরকম আর কেউ যেন এরকম কাজ না করে, সেটাই আমি সবার কাছে একটা আপিল করবো। এবং অবশ্যই যেন এই কেসটা আমরা দেখশন করছি এবং শাস্তি যেন পাই, সেটাই আমরা দেখব। হ্যাঁ, যে করেছে কাজ দোষী আটক হয়েছে এবং গতকালকে আটক হয়েছে এবং এখন মেডিকেল করানো হচ্ছে বাচ্চাটিকে। আত্মীয়, নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে ওর ভাই হয়। বর্তমানে মেয়েটির শারীরিক অবস্থা কিরকম দেখলো? আমরা মেয়েটার সাথে কথা বলেছি, মেয়েটা এখন মোটামুটি একটু সুস্থ আছে। কিন্তু যখন হসপিটালে আনা হয়েছিল তখন ওর মানে জ্ঞান ছিল না, সে কিছুই বলতে পারছিল না। ওর মার সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং ডাক্তারের সাথেও আমরা কথা বলেছি, এখানে মেডিকেল করানো হচ্ছে। Shiklino romfrenai shiklano karak busthum jagnani shanmung disaga child right commission ni chairperson Joyanti Debroma. Bureau report Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani jora taibo hastre hayung tai haktoni koktoma tuwi phaitongo lenglamani yagulo Lenglamani yagulo hain hailam shugo Chini kokbora koktomao hain hai faidi naile firano tinini koktoma bokhrogrok Takarjula Mondol Officer Mondol President Malcolm Shubai Shukru Klaizamuni Party Mungatoi Strangshal Sandra Sipahidola SP Vijay Debroma by Malai Kok Shalaka BJP ni Kashati Manjaka BJP ni Hasse General Secretary Bipin Debroma Montri Vikas Debromate ex-MP Rebuti Tripura Strangshlo Hanai TR08G6535 Marini Khumsa Scotty Malkung Lahar Party Monkalai Party Mung Thayano Tiga Koroksa Abu Haikano Timraza Take Koroksa Party Mung Chandri Baza Doshumiri Ampara Ampani Koktoma Paitago Fire Service ni Adonopai Akorok Mino Langai Tanga Chandri Baza Hanko Shakam Nogo
Krak Shalni Cabinet meeting on Harzaka Technical University, the Women's University, Fioknani one Shumong, Hasin Dalbidal Bedago 288 Kotal Shabok, Langan Borna Harzaka one Shumong, Strangshala Secretary of Kasako from Manaklay or Koktuma Shakalaka Montri Shishon to Choduri. Puisa Koktoman Bishing the Chori Langi, Bongshibari Bolongo Red Klay Manzaka, Bupang Chirok Zangai Kaisha Masin, Fiaba Bolong Bedemi Adong Rok Tangmani Termane, Kari Tambaika, Bizra Bupang, Banya Kleinero. Strangshala Jambuizalani Party Mungoti Pramotani Shamong Shitra Tangai Rung Yago Choprov Zagai, Cherebuitanga Shumon Debra Mungi Khoraksa BJP Adomi Mokol, Strangshal Hora Agotala GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Thanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Deputy Tirupurate Takansula Mondoli President Nirmal Debroma. Bitisaro Juton Bishas Nisrino, Butari Kibika, Bikas Das, Bivas Das, Te, Priyanka Shaha. Awai Hunino Kokshil Shamuti Shrang Shalo, Boromi Mungai, Bini Shrikutino, Talangi Melagor Tano, Efer Klaka Juton Bisha. Kamigana ni jati romi nogo berena ni thangai romprezanga ni nangkha class 10 no poriwi tongnai khoroksa shikli patimoni yagulo shikli no romprenai aslano arrest khlaika police tabu koktuma shukrubui Shalni Shaltam Shukang Komalpur Manik Bandani CPIM Tangnok Te Halhali CPIM Tangnok Shokse Zamani Party Mung Thaino Visit Kalaina in Tanga CPIM ni Haste Tangpang Jitner Jodri ni Tei Delung with CPIM ni Kashati Ashala visit climate ni Zorawa Koktoma Thumna Rong Viskan Kokshanan Tani CPIM ni Haste Tangpang Jitner Jodri Shaka Laitana 17 November Shalmario Kishajak Shamushitra Kleiner on Yago Zoprov Zakmani Manik Bandar CPIM Tangnok Halhali CPIM Tangnok Abro Belekano Kakamashin Shap Party Munghoi Abaikano BJP Shamu Homono Tibo Dal Bidal Kokshil Shamutu CPIM ni Haste Tangpang Jitner Jodri এটা কমলপুর মহকুমার মানিক ভান্ডার বাজারে একটা সময় এটা ছিল আমাদের কমলপুর মহকুমা কমিটি আমাদের পার্টি এই মহকুমা অফিস খুব জমজমাট অফিস কিন্তু 18 সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে তারপর থেকেই এই অফিস আর খোলা যাচ্ছিল না আমরা চেষ্টা করেছি বারবার এটা খোলার জন্য কিন্তু এটা খোলার চেষ্টা হলেই শুধু এই পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ না যারা এখানে আসেন তাদের উপর আক্রমণ না এমনকি এই আশেপাশে যে সমস্ত আমাদের সমর্থকদের বাড়ি ঘর আমাদের সম্পাদক এই অঞ্জন দাসের বাড়িও কাছে তার বাড়ির উপরে তার বাজারে আসা যাওয়ার উপরে সমর্থকদের উপরে এবং বাজারে আমাদের যে সমর্থক দোকানদার এই কদিন আগেও সেদিনও বোধহয় একজন দোকানদার উপর হামলা হয়েছে দুইজন এবং এই 14 তারিখে বিহারের যেদিন ফল বের হয় সেদিন মধ্যরাত্রে Ashala CPIM ni Haste Tangpang Jitner Jodri Karibo Manjaka CPIM Tangpang Bodoni Adong Sudon Debroma Radhacharan Debroma Dolai Hankon Tangpang Onjon Das Badrobum Halam Akosong Khwai Nishimi Biplobni Kokthum Chini Khorang Strangshala IPF ti Khwai Division Committee ni Shaktharum Weklaisaka Kaisa Koksa Panda Manjaka IPF ti JS Shokon Debroma AGS Sunil Debroma District President Khobite Kubun Adongra Ashala IPF ti Khwai District ni Kaipiri Division ti Khlaisaka Koksa Panda Ashalni Panda Manjaka IPF ti JS Shokon Debroma Central Committee ni AGS Sunil Debroma Tula Shikar Block ni Vice Chairman Pradip Debroma AGS Buddha Debroma no Khobui te Kubun Adongra Abon Yakluno Panda Koknar ka IPF ti JS Shokon Debroma Khwai district ni under tongnai chini IPF tini 3টা ডিভিশন
তেলিয়ামুড়া 4টা ডিভিশন, তেলিয়ামুড়া ইস্ট, তেলিয়ামুড়া ওয়েস্ট, খোয়াই ইস্ট, খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশন मिलुई बेबागै जे सिनी खय डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार जे तंनाय बनो तुइ जों कायसा पान्दा सुलाचे मीटिंग नि मूल उद्देश्य अंके सिनी जे एजेंडा सिनी जों जतन साइमानो जे सिनी टिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन थांनाय 4 तारिख नवेम्बर नि बिसिंतिनो जों सुरु खालायरिका ओमफ्राय दाबो नेक्स्ट जे सिनी स्टेप सिनी टिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन नि जे स्टेप ओ स्टेप बबो हायंनाय आबनो तुइ जों सुक्रबोई सालायका सिनी खय डिस्ट्रिक्ट अफ बाहायके चेंनाय पासापासि दिनै सिनी मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया बसिनी एनएफएनएस नि वाइस प्रेसिडेंट बो दङ बो दिनै दिल्लीआव थांका दिल्लीआव थांगै कायसा दरनाव थाङि मानजाकैनाय अब मूलत आबसु अल बरु स्टुडेंट यूनियन के आरोनि जे पलिटिकल पार्टी बरक सहक लायै कायसा डेपुटेशन मेमोरेंडम सबमिट खायना थां दङ बोसकांनि विंटार सेशनावनो जे सिनी 125 एमेंडमेंट जे एमेंडमेंट नि बिसिंथि सिनी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल होननाय बाबतो 10टा जे विलेज कमिटी TTADC आबो एम्पावरमेंट खालायजाकनाय आबोनो तुयै जे खायफानो ताबुकनि बोसकांनि जे विंटार सेशन पार्लियामेंट सेशनाव आबो पास ओरिनानि बागै बरक मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय पासापासि जन्तर मन्तर धरनाबो खालायनाय आ जागाव मानजांनान बागै सिनी IPF नि सिनी शुक्ला थांका जा आरो IPF नि प्रस्ताब दंनाय खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थमचिनि खरां स्रांसला साराबरार कृषक सभा कमलपुर बखास्टे कमिटिनि तैदुल मुङै खालायजागा कायसा लुकुथुम पान्दा मानजागा कृषक सभानि हास्टे तांफां पवित्र कर कचाम MLA रंजन दास नखबैते गुबुन आदंर आबहायकना आसाल कृषक सभानि आदंर शाखा बरकनि लुकुथुम पान्दानो खालायनानै रलिया पुलिस नै आबनि बागिनो आसालक कमलपुर आमसे कमिटि हाबानक बुसकांगो खालायजागनाय नांखा लुकुथुम पान्दा आ पान्दावनो ल एन्ड अर्डर नायकल मुंनो तै कक शाखा पान्दाव मानजांनाय नारवायर ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক এবং আজকে এই সম্মেলন এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য এত বাধা এবং বিপত্তির মধ্যে যারা দাঁত চেটে লড়াই করছেন আপনাদের সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই ঘটনাটা জেনেছেন 2018 পর থেকে এই বিজেপির সরকার প্রতিশ্রুতির বন্যা গণতন্ত্র আর এই চেহারা একটু আগে আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন এটা তো এসডিপিওর কথা না সে দলহসে পরিণত হয়েছে কথা তো মানিক সার আপনারা জানেন আগরতলায় CPIM এর রাজ্য সম্মেলনের সমাবেশে দেয়নি প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বাধীনতার পর থেকে যে দলটি স্বীকৃত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ তার মিটিং করার জায়গা আগরতলা নেই কয়দিন আগে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র তাদেরকেও মার দেয়নি গাড়ির র্যাঙ্ক কমিয়ে দিয়েছে কি রেলগাড়ির অটো স্টেশন থেকে আসতে পারবে না বাস দেবে না এরপরে আগরতলার যে জনপ্লাবন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা গিয়েছে আরে এরা এই রূপ দেখে অতুল হয়ে গেছে ওরা সরকারে আছে সরকারে গাড়ি টাকা কোটি সব দিয়েও আজকে লোক জমায়েত করতে পারে না এই হল আতঙ্ক গত কয়দিন যাবৎ পুরো কমলপুর মহকুমা একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়েছে
আর আপনারা দাঁতে দাঁত দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Srangshlo kaisa pandani bisingti MDC phani rangbai Halam Youth Association no khungsa ambulance malkhung ya phari rekha MDC Dhirendra Devrama Ashla MDC Dhirendra Devrama ni chuba subai abu haikena ambulance malkhung ya pharjakmani no tei belakheno khatungjangmani koksaka Halam Youth Association ni khoroksa adong Chungtini salkobangma romoi chini omahai kobangma remote area rogo onek osubida ngo mane rog rogito obo tini horo ungnai khana pungo ungnai kebono sungoi phaya ge bises klai chung titi disi area wo tongnai remote area kobangma tongo jamthom to proper area che kintu jamthom ni I circle kobangma para tongo chini go o jaga rogo je somoy hor ekta duita somoy rogo chung hospital rogo thanani government ni ambulance rok ni bagoi phone rok khlai khangkai chung no dinai rok khlaio driver kuri rok sajago আগতলাও ইমার্জেন্সি পেশেন্ট লাং থানানি অমাই কবাংমা চিনি সমস্যা ফায়ু এনকাই অ্যাকচুয়ালি অর চিনি ইউথ রক HYA হালাম ইউথ এসোসিয়েশন নি বরক নি তুইদুল মুংবাই বরক আনো কাইসা সাজেশন রেখা বেলে হামাই বরক সাজেশন রিমানি বাগৈ তিনি হালাম ইউথ এসোসিয়েশন ন কবাংমা বইসুঙ্গো তামগৈ ন হসপিটাল রিয়া হসপিটাল অলরেডি গভর্নমেন্ট নি অ্যাম্বুলেন্স সাফিসিয়েন্ট দং হাইপনা চুনো প্রোভাইড খালাইয়া আবো Tinini simi historia agin simina omahai klai chuno dinai khlai marok chungnugo obon bagai tineo Halam Youth Association yago rimani karon onek borok sawo je halam no simi naidi chuno khai tane omahai kubangma kogrok salayu ba salai phano mano future omahaiya I entire elaka kotormawo registration ganang kaisano civil society tongo I Halam Youth Association engke kaisa rules tongo chung haino khoroksa borono personal lobo chung rimaya nge kono tam hinai party political mileage ni bagoi chung riwei maya gabon ni bagoi chung tini chini o Halam Youth Association yago ang tini bobagra ni dagi mungbai bobagra ni khairong mungbai chung ang tini borok no ambulance kaise ya phare mangkha tai obosudo Halam Youth Association chimi ni bagoi borok use khaiglak o elaka o jekhon bipod apod chung nok kaisa jotono elaka basi হদিবর ফোন খাইগে at least 10 বুই তো ফাই সুঙই মানে দাদা আনি অ্যাম্বুলেন্স নাঙ্গো অমতো সানানি কাইছে অপশন মাংখা আবন বাগৈ Halam Youth Association rok ano logiriman bagai hambai borokno tini buagrano bo hambai ro bini bisingti se obro beba possible ngo hambai among kable jamthom ADC village be khobjak MDC development fund baino rijago hambai Bureau report chini khorang Hainai khoroksa hamjak sakni busai busano khibui parani tei khoroksa hamjangni busaibe khari thangmani koktoma party munotei melagor thanawo affair khlaiga khari thangnai nukhungni bororo Ashla koktoma thumnai rokni biskango oksharani thangai besar shaka Bihik shamnu shukang nogo thangai buslano nogo kalangai telkazla amseni hanif miyabai khari thangmani koktoma Abani baginu melagor thanawo affair khlaiga hanai সম্বন্ধে কোনো সারা শব্দ দিছে না আজকে বিকেলে ফোন দিয়া কো আমার বউ আইসনি বাড়িতে আমি কই আইছে না ও এরকম তো ফাই না কই গেছে ও না আমার ছেলে হালাইয়া কই গেছে তারও কই তার না আমি কই তারি না কোন জায়গায় বিয়ে করছেন আপনি আমি বিয়া করছি দিচ্ছন্দ মনে আলিশা বাজার মধ্যে আপনার স্ত্রীর নাম কি আনোয়ারা দেবী কত বছর হয়েছে বিয়ে করছেন যে 5 বছর ছেলে সন্তান আছেন আপনার ছেলে একজন কার সাথে গেছে আপনার বউ ভাই গিয়া কার সাথে গেছে এটা কইতে পারি না আমারে তারা ফোন দিছে ফোন যা করে কোন পানা অন তারা জানে কই তারা কি তা করছে তারার বোন নিয়া অন তারা সব কিছু জানে আমার ছেলে আমার কাছে আইনা দেন না এটা চাই তো আপনার সাথে যে হানিফের বউ কি কারণ হইছে হানিফের বউ অনকা শুনতাছে হানিফের লগে বলে গেছে আচ্ছা শুনছি হানিফের লগে বলে গেছে হানিফের বাড়ি কোন জায়গা হানিফের বউ আপনার বাড়ির লোকে হানিফের বাড়ি
খেলাধুলা সুনামুরা হানিফের বাড়ি সুনামুরা মধুবান কলেজের আচ্ছা Abahaikan ubusai kharzane Hanif Miyani bihigbo Melagor Tharawa Tango Shogika affair Kailani Bagai. Pate Munote Nukun Kunini Borok not Tango Shogika Melagor Tanawo. Bureau Report Chini Kwarang. Final 23rd November Shalmarin Shimoti Nagor School Ground Chengzong and Tangitongo Odol City Knockout Football Tournament. Tournament Chengzong Pandao Manjanga Nikok Tongo Hastin Sport Minister Tinkuroy, Tripura Football Association President Pranab Sarkar TIDC নি চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক আকর্ষণ থাকবেন রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, প্রধান অতিথি থাকবেন টিএফ এর চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব সরকার মহোদয়, বিশেষ অতিথি থাকবেন রাজ্যের টিআরটিসি চেয়ারম্যান শ্রী নবাদুল বণিক মহোদয়, এলাকার বিধায়িকা শ্রী অন্তরদেব সরকার মহোদয়া এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক সবাই উপস্থিত থাকবেন। খেলাটা কবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? খেলাটা আগামী 23 তারিখ রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈনো তাইবা হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। Saboni ng Agartala, Saboni ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Party Muno din Tong Plaza, Hasteni Thangkrung Tongkhor. Tiaba Rangman Sora Uru Zaknai Purong Mo, Kok Shanai Holong, Zero Kognai Hasteni Hapong Khatan, Joy Night Tong Dinoro, Chini Khora. Briny Kognok Namani se Hamvini Yava Saksale Manai Khati Zaga Chukha Dong Thayo Siragano Bole Bini
di buku nadi subrai mi kora chini do pa cứ mai tong giang lo ring ho rei tong go dali dali ta phúc song dali chisu mi kora dali dali buku song dali subrai mi kora subrai ni kogno kramani se amrini apa salsale manai khati jaga chukha tong thai no nasi sagano bole bini khapang pio tongai nai boban lang mania moto no tu tongai nai boban lang mania moto no tu Tripura orang sagni hani besar Ojisule jengo ring hode tongo ring manok nadi waisa Okunjuno kachom dikisa Ojora tong sani kaki pilya hante munago kulai dai salsa Okomori tanai salsa Okuma tanai salsa Tripura hani Tripuri dofa Jangori khadiva Koram shahori Rihoro jisu Kunjuka tongiva Aichok dorani Sarjang sai paika Tumasi sadiva Haidi bayasa Haidi talaisa Habawa tangai Subrai kogno kramani se hamrini apa salsale manai khati zaga chukha tong thai lo Asin jaga no bole bini khapang pio tongai nai bobai lang mania motok no tubu Tongai nai bobai lang mania motok no tubu
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nai. Subraina nukya kho haifano poitoklai nai singai tongnai rok salsa bini logewo sogui bainai borokni lopma khorang kepleng angai tongana sugno hawo nang bo khoroksa aro khobjagiana Panani pelawo olang mani khorang pananai tona jottono belake hambai tan hinba norok kaitoni kok thaino khnanani bagai langmani khorang salbrum naijawo haina bagui norona belake hambai jeng tini bo kaitoni kok thai khnalayunai sranglayunai tini ke jeng smai katalni na phunuk jakmani bijap rem chibrini tang sanismi tang brei jorano tui phunuk jakmani bijap rem tham angkha belake monak sajak Remburio Phaileiba Sal Pazak Haise Matong Shuo Subrai Jisuno Kaplai Ke Basazak Nuoka Johon Sion Hatayo Basazak Nukha Abo Kaplai Hanmakokse Orasung 1,44,000 Matangjak Nai Hanei Kanalai Mani Abo Kapangma Borok Matangjak Bainai Hanei Hanmani Kokse Kristoni Mangno Je Boro Kepalo eba yagra yaktego sil tokui nanai a borokhe motangjak thanibo khobjagana tamokhe shaitanni mari kristoni arini mari no je kepalo eba yagra yago tokjaknai aborokhe mathui sinai hanmani mari phari okok thairona ti changjabo kaham ke salainai te srunglainai tamokhe rasa bangtangsa khnai sekang bokhana tiar khlailaigirana Osini apa Nini menggetha suri zatun Nini apai than Jokno hani Osini apa Nini menggetha suri zatun
sini apa nini menggetar suri jatun nini hapaitun Knawi tontonai kapani kecina ang tinini o langmani karang pandawo mathana sa subra Jisu Kristuni mangkatarbai haino hai kapang yapari lamsok japio kising tinini pandawo ke jeng khnalaiwana teisrang laiwana wansok laiwana phunokjak mani bachap remchi brini tangsa nismi tangbrei jorana teiwi knawi tontonai kapani kecing jeng pelasakang khok tangai nalai krasne oro phunokjak mani bachap remchi brini tangsa otma seijak tong oro jong mai ke seijak nalaibo afro ang naisigui naiba jayon hathayo mera busa basajak nukha bobai borok khorok rasai tei saibri chibrui tongo a borok rokni talikao mera busani bumung bai bufani bumung seijak neiching oro seijak tonglaibo kiching ang nukha nei johon sao o kokthani bisingtui saiman laibo johon mokol bai thangse je marokno phunokjak marokno bon nugui tongo imangoya mera sa angkha subra Jisu Kristo khnawi tonne khapani kiching tomani bagai subra Jisu Kristo mera sa nei hojak saireman subra Jisu Kristo ni tongmung akrok angkha mera ni hai mera angkha bokrok tisaya je propana bo bokrok lojak te mera rok belai koinini te kaham belai simi se sao ham yarok no saya abo hai tongmung kaham ni bagina subra Jisu Kristo mera sa honjago jeng phunokjak mani bachap rembani simi remsini te remchini nisimi remchi thang jorao nuklaijak subra Jisu Kristo mera sa abono teiwi jayon hathai angkha Jerusalem amoba ohawo bisi saisa bugraha sokphaiwi tongkha abo haise matong sible subra Jisu Kristo Jerusalemo tongtutui hayungno naikolnai kaitor a kamiyungno bugra kotor ni kamiyung hano lopmung bisap remnini tangdogo bosawo haifena ang ani bugrano ani kathar hathai jayon wo asokranai Jerusalemo David ni asok phango subra Jisu Kristo no kaitor asukrona musungjago boro homale jayon hathayo khnawi tontonai khapani kiching borok khorok rasai tei saibrei chibrei abo remsiniwo nukmani a sil tokjak borok rokno angnai nei mawan sugo Hebrew cherai khorok thamrok hor bisingtui kaha kereng malai bai jatui o borok rok bo haina o borok khorok rasai tei saibrei chibrei rok bo haina tek tokotor ni bisingtui malai bai janai naidi jayon hathayo mera sa borokno tuiwi baksa khe basalaiwi tongmani bo mera sahai pia bo mera maruknai sase
sebah male subra Yesu Kristo maitana rdi bo a borok khorok rasai tei saibri chibri bisingni khorok sano bo sekmaya khnawai tonjani khaboni kiching tini shaitan chungno phainai tiklaina naibi tongma jorao kothang kaplai Kristo chini subra Yesu Kristo ganao se rekeoi tongo tini chungbono se sini sogui bobai kerengei tongna nangnai khnawai tonjani khaboni kiching chung tabokhe khuk tangi nalai kresnai oro phunuk jakmani bujab rem chibrei ni tang nei ni simi tang thang jorao toma neisa oro chung mai ke sijak nolaibo ang chukno hani kok samano khnaka abo tei kotorma hai phirang kokui gurum sama hai ang khnamani a kok chongpreng khorang hai a borok khorok rasai saibrui chibrui asuk phangni buskango mabri rokni buskango tei okra rokni buskango basalai tongo borok resap mungkatal resap laigo sengsarni borokni bere borok payui phiok jakha ba borok simise abono srengei mano amai ke changra seijak dolebo khnawai tonjani khapani ke chi aro ang khna kha nei juhon samabai ma wansuk phiwo bo nugo te khubo khnawo bo nugo simia khubo khnawo jang tv nokma haita khnawai tonjani khapani ke chi bisi sai shani jorao a borok khorok rasai saibrei chibrei rok chukhani rechapmung rechap laithani wo rechap sabalai bainai khnawai tonjani kichi nung waisasuk asuk borok kwbangma rechap laimarok khari khnatreng khna jengibo tabuk jora ha bai chukhano baksa khlaijagyakho tamokhe o bisi saisawole shaitanni samung homung krikha ha bai chukha baksana khlaijakha a borok khorok rasai saibrei chibrei rokbo resap mangkatal katal srenglaiwi resap laibenai chongpreng tamnai chongprem tamma khorang haise ang khna kha boni khorang no nei johon sau a borok khorok rasai saibrei chibrei rok o hawo tongphruno jayon hathayo tongphruno kaitor chukhawo chongpreng tamnai rokno chongprem rei tiar khe tongrui tongkha chukno hani a chongprem tamnai rok khnatho khe tamlai bainai o borok khorok rasai saibrei chibrei rok o hawo bisi saisa bugra hawo talangjakna bagui paijak bainai rokse borok chukhawo makasa baigla moitonari kiching omo ungkha bisi saisani kaya tabok sung salai tongmani abo ungkha bisi saisani kaya bisi saisa abo Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O patimno tino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dangmani jorawo rojaknai phirongmung. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapung khatai. Joyoi nai tong dinaro chini khora.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল जों न जरानो tongthangna bagui chubao haifano जों चिनी मकलनो नायकलनो खरoi थाङो मुइतो नारकदि 90% vision loss जों जरा जराओ चेकअप खालायजोंमा बायनो माथागै मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै सालबुब्रुमनो दं। बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल शाक हामनायनै रक जेफ्रुफानो तंगो नरकनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते असामतायनि जतननो खाका हामयाफार हामबाय Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tongthong na bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei rok jefru phano tongo norog ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নি যতন খাকা হামিয়া ফারু হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolongka ang Sunita Morashik nuruk jotono lam sugo sinita busok jorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Haino hai BJP dei tibra mothane adong rokni bisingo so problem ani kok tuma pati mongo BJP bodoni samung sitra khane rokni yago pitong khatir wi sitra sakha tibra mothane khorokpuri adong pati mongkrang sal saigo khumurongni BJP party office bisango Tibra mothani adong rokno attack khaini rokno daki arrest khaidani shanmungo strang shal diboro Radhapur thana kire blaika Tibra mothani adong duksong party mungo khoroksar ni mungo Radhapur thana bo FIR khaimani Tibra mothani sokrop jangnai rok Kumulong niya gulo haino hai jong bujala amteo BJP de Tibra mothani adong rokni bisingo so problem ni party mung সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুফাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি নি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ থিনদাজাক বিজেপি নি খরকথাম খরকরিয়া দং Strangshlo bara tongmani nokono khaji jakheman kha auxilium class 12 poriwito nai sagore debormani manthei party murajo paraguli ni jogotpur amsayo tini shigli ni kami khoi amsayo
Shui khobor war jagoi sago dukhu manja khorosini borok party mung strangsal pungok phai subasbar amsayo party mungati amsa kenanggono nuksaka plakakla Strangslo kaisa pandani bisiti rago paragulini prokna bhobana rubber boot electronic trading portal and road national award sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Chakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Thali Executive Director and Bashanto Goshan Tabukok Thomas Shukroboy Hainohai BJP dei Tibra Mothane Adongrokni Bisingo so problemani koktuma Party Mungo BJP Bodoni Samung Chitra Khainarokni Yago Fikung Phatirui Sobrak Zakha Tibra Mothani Khorokburi Adong Party Mung Krakshal Sharigo Khumulungni BJP Party Office Biskango Edisi Bilashong Bari Shakal Jason Shikangno, Horzol is like Edisini Kumulong Amsai, Kusara Shalter Shalni Kevimani Yaglo, Hanhai Haponga Asokzabuta Bupin Bishingo, Chopra Lamanite Party Office of Zakmani, Party Mungnogui, Belano Kapur Zakmani by Ketai Tamka Kevunevador CPIM, Koktuma Shemanga Krakshalo, Kumulungi, Mongol Bazar Amsayo Tongmani Bizipini Kaisa Bodor Shrimani Panda, Pando Narway Okrangai Manzanani Koktongmani Hasteri Monte Okra Professor Dr. Manik Shaha, Piaba Bodor Shrimani Panda Chengzanani Kisha Shakango, Kumulung BJP, Party Office Buskango Bizipini Adon Yago, Tibramothani Korokburi, Adong Butoklai Zamani Kok Shilshamung, Party Muni Yaglo, Rohorzaka Borokno, Kumulungi Kerangwar Shakamnogo, Party Munikok Mankino, Kerangwar Shakamnogo Tangishoke, Emile Bishojit Koloi, Emile Shopna Deborma, MDC Gones Deborma, YTF ni Haste Asofang, Suros Debroma, Jiten Debromate, Lemon Debroma Akoshong. At this point of Borok lo kasur ini sabini semua siapa sih jadi itu sensai rumah ya bongnya kasih rokta lama kasus tunggu ini aku patah di patah kan kita nol kita tahu ini apa seng baik ini anak negara oh deh borok nol kita pun hampir pun saya ya pun saya enggak hanya kasus hotel saya ini nor sini pati ni borok kasus ini ampe ini sakit borok kasus borok tamu sensai rumah ya anak kereta nol kita tambah Om pula anak dah baik pula tan mana ni dah ultang kah, dah ultang ini thang lihat lah. Perkara lah baik bukan karkas. Kalau busuk kompura, anu motor kan sasana Malaysia, rai tas pun orang tu orang. Nona itu kalau busuk kalau busuk aja tapi jak mungkin sini mau tambu mungkin. Bingung mau ke produk, bahan tanta. Dah bermah, kami boleh ke sini. Kami punya sengai macam ni jaga bini so. Nimbung kah? Nimbung bisa. Barang sedap lah. Barang. Cinta awal, macam sedap awal nak agak sih. Sengai hele mata. Lama hanya cinta ni kok. Lama hanya ini udah 90 tu nanti mesti menjadi apa?
Ganono aro je dabai je tanpro sabunu ganono hospital to ka hospital ka police rok khai se olo se semua handle khainya se police rok se bai se bo Abon yaglo Radapur Thana Thangai, Khorokchani Mungi FR Khlaikati Pramothani Adong Rok. Party Mungna BJP ni Adong Rok ni Phashing, Yakshi Shure Kokshulsa Mukti Shaka MLA Bishojit Koloi. Nadi actually, Jeng Tabo Horni Bishingono, Radapur, PSF Haisok Paikha, Sinoro Tongo, Amsenino, Sin MLA Tongo, Boronganzu Sopna de Burma, the Honorable MDC Tongo Boronganang, Gonesh de Burma, Tashin Siklani. President Tongo, Suros de Burma, the district ni President, Borongunang Jiten, the Jotochini Warrior Tongo. Actually, more Tini Jekotan money, more Belay Kakama Hematonka, Tinichini Oro, Kumulungo, Maronium Commentary. Je Kasha Sobano to you, Tini BJP ni Bunda Bahiniro. O area wo, I had Chokranto Kaye, Jet Tipramotani Shaputar no Bunani Bagino. Protino Ozago program Kayuni Sai Manka Tan Bagi Male or Commando Club Radapuro program on Radapur Bishu. Kintuchini, the promotion Saputano broke attack Kaika in South Radapur, Ekdom Hassel Prachar Pascuta Hasselo, Dinozagochini, the promotion Saputar, Korok Bruno broke Ekdom, Darok by Kainini. Arms pura lata tongote pura pistol by ekdom pura attack khaye badly ekdom injured khano nukna tehing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma bini son of late Norendra Deborma tai Shudi Deborma son of late Buddhamoni Deborma tai Joseph Deborma son of Subur Deborma একদম সিরিয়াস ভাবে ব্রণ অ্যাটাক খাইকা আর যারা অ্যাটাক খাইজানো जों সিনোব্রাও সিনোসো পারা কাশেন বরকনো মো जों কিন্তু কোন নির্ভর টলের খাইগলা তাবো जोंरो एसडीपी कक साका एडिशनल एसपी कक साका কিন্তু जों खाना আলটিমেট টাইম দেখাবন 11টার বিসিং যদি ও যে जों ওরা अफेयर कपि খাইমানি যে ও বরন যদি ডিটেন খাইয়াঙ্গাকে খানা जों তাই রে হেরিগলা বরনো নাকা পাবলিক বাসে রমনাইছে তাই কাইসা কক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী না অমন সুনাম जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जगह प्रोग्राम खाना थांगो आ जगह नो गत नांगना नांगो मादे थाका मादे गत नांगो खुमलुं फाय खुमलुं गत नांगो तागलो थाका तागलो गत नांगो मोता मसला मो कायसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भाबे तिप्रासा न बुलाय रे वे बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ताय चिचिमिस ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाय जदि गत नांगो भाइलेंस खायंगांके जों हमनो कुदिन गसे नागला जों विल नट टलरेट हेछि आं मनो अपिन चलगे सावै जे पंक्तुं बो जेजा गथना देजा थांतां गथना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण प्रोग्राम आं तंथान तां तिब्रा मथानि सापलान थां बुना ना अटेम्प्ट टू मर्डर नट ओनली बु सिमिया दाबाय तान खा हेलमेट तो बासे खा खुनजुला कि दाबाय तान खुन किजि थांखा जिनि खरसा सामल देबरमा पुरा 3-4 घंटा कलाय लामा कलाय के बुसाइमिया ब्रिज हो कलाय जा माने बाइक पुरा फाटरे की का हाँ पुलिस खोसेना हां कावलो जों साइमन एरिया वो साबो पिस्तल तुई तंग अलरेडी जों एफआईआर बुं खायके खाना बिसिं एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हाके डिटेन खायांगै जों गिलो याकाब्ला जों मोहाय थाना तंगो तामो गरिबा तामो सादि थाना तंगो से कुन एक्शन याके जों ताम खायना मोस वाइसे तिन वाइसे कुमलुं गतना अ कुमलुं गतना तिन वाइसे या चिन्ति ब्राह्मण पार्टी सकजागो हाबे जों टलेट माने जों सिरिं तंगो जिनि बरनो अटैक खायो जों हाबे सिरिं तंगो बीजेपी कर्मी हिंकै किसी सा खरसुन हाकेन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पो बोर्न हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी हैसे पब्लिक ने हाई अथॉरिटी नि मुंगै पाराम्बर न तामखाय कायसा वायलेंस खायो जिनि बरनो केस रुय खायना बे चेष्टा चलि दङ तासे ताबो इलेक्शन गाना तिप्रासा न बुलाइनने तिप्रासा खायो तामने बनो विवाद थायो केस खायनानि बगैनो म काहे चक्रान्त चलि दङ हैसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुङो माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসে কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না
আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের, আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি, কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন। সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না। এটা কিন্তু ত্রিপুরা ছাড়া এদের যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত, এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু আগামী দিনে খুমলুঙে আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন, কিন্তু আমরা করতে দিব না। হয়েছে जों প্রোগ্রাম খানিকলা হয়েছে Abun yaglo khumulung pargana ni BJP party office no subai shukrup khlaika kisasuk samushitra khlaine ro abo haikeno party office no sokjai rena ni bagai hor phunangi rekha samushitra khlaine ro phiaba kahamke khamliya party office party muni kokta mankena amse thangi shoika khungja fire engine बिजिन प्रोग्राम दङ त मुख्यमन्त्री फाइनेन्सियल फुल साना बखरे बन बारहायबना बा साना अबन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारनो जों आगरतला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा खायदबो जों खमखा आरो खुमलुङा बुजाखा सा बुजाखानि खोसखायनो बा तिप्रामा थाने जरा साफता खायदोंनै र बर टंग सान टंग माने बानाय टंग कतमान सामनानै गोबां जायगायाव थांनो मोनो भारत एरिया बा आर थामनवा बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खानामान हंगाय 8-10टा हायबाय बर लामाव कासुवे बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक तिप्रामथ खायो अबाहिनो बोनो तार तिप्रामथ खायो बर कासुय बुय ताबुक जेनर नुखना खरब रिताव हॉस्पिटलाइज ताई किसी मिसा तुक्ताय तो बर नाइजगो बिथांगा अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय टंकसं टंनो हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि काहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि काहामनि कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी रकम हाके चिनि जे टंकसं टंनाय बारा कसां टंनाय बरम कासु बुमानि अबनि बागै बलायके जों दुखना बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों अर हॉस्पिटल जों तो आगरतला फाइमेन लारगासिनो आरो प्रग्राम फाइमेन ताबुक जों हॉस्पिटल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि अमहाय टंकसं टंनायनो बुनाय रत्न दिनै जुदि बरकनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंकाय जों एफआईआर बखायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंकाय जों पाब्लिक रमै बरकनो जों थानानैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै दङ बाकी कक जों बाय कक सालायनाय अबो जों थाना ताबो डिसिजन ना ताम कग्रे आउनो जों ता थाना थांनाय जाय जों थानाय कक सायको ता थांनाय जाय Party muni yaglo khorokba khorokdok samushitra khlainer ni mungoi BJP ni phasingtei Radapur thanao FIR khlaijagmani koktoma phiaba tabusak jora kebono arrest khlaimani koktoma korei khumulungni simi simonni kokthom chini khorang Tibra mothani adong rokno attack khlaini rokno dakte arrest khlainani sanmungo srangshal diboro Radapur thana kereblai Tibra mothani adong juksong party mungo khoroksarni mungoi Radapur thana wa FIR khlaimani Tibra mothani soprop jangnai rok Koktuma Shemanga Karakshal Khumulungni Mongol Bazar Amsayo Tongmani BJP ni Kasha Bodor Shlaimani Panda Narwe Okrangi Manjangani Koktomani Hasten Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Fiaba Bodor Shlaimani Panda Sengjanani Kisha Shikango Khumulung BJP Party Office Piskango BJP ni Adong Yago Tibra Mothani Khoroguri Adong Butok Khlaijamani Kokshu Shamu Party Muni Yaglo Prohorja Kaborna Khumulungni Kherangbar Shakhamnogo Party Muni Kokto Mankeno
खेरंबर साखमनगो थांनि सयके एमएलए बिश्वजित देबबर्मा एमएलए सपना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा वाईटीएफ नि हास्ते आजुकां सुरज देबबर्मा जितेन देबबर्मा ते लेमन देबबर्मा आकर्षण आबन यागलो राधापुर थानाव थांगै खरकचारनि मुंगै एफआईआर खालायका तिब्रामथनि आदंर फियाबा स्रांसाल दिपरनि दामचिनि जरातैबो केबन एरेस्ट खालायलिया राधापुर थानानि पुलिस र आबन बागै तिब्रामथनि आदंरकनो एटेक खालायनाय रंनो दाक्ति दाक्ति एरेस्ट खालायनानि सानमुंगो स्रांसाल दिपर राधापुर थाना गेरेबलायखा तिब्रामथनि आदं आदं जुगसं आबायगन राधापुर थानानि गेटनो ताला खाकेर खुरखा तिब्रामथनि आदंर राधापुर थाना गेरेबलायमानि जराव मानजाका आमसानि एमएलए बिश्वजित कल एमएलए सपना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा न खबै मथानि गुबुन अजमारक पाइथागो पुलिसनो 24/72 आवार्सनि जरा खाइरुखा तिब्रा मथानि अजमारक एक्चुअली मिया जे घटना अंखा मो बेलाय दुखजनक जेटा अनएक्सपेक्टेड मो ना तंगमानिया मो किसु एरिया वो दुष्कृति हायकै কোন একটা পার্টির ক্যাডার ম কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনে বকগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি দনে কোন প্রশ্নই ন করে আমনে বগৈ আং স্পেশালি এসপি কক সাকা আর তিনি এডিশনাল এসপি সকাইকা তে এসডিপি তো তমনো সঙ্গিয়া হরব অবরণ মঙ্গই এফআইআর থেকে एफआईआर फेमनिया बोलो ब्रॉक साउथ जों हनी बिसोना केस रेजिस्टार खायका जेटा आर्म्स एक्ट केस रेजिस्टार मो नन अवेलेबल वारेंट पुलिस যথেষ্ট ब्रनन बै चेष्टा खाय दङ जों हायबन ब्रन साका 24 घंटा तो 72 घंटा बिसिं बरो जनो रिजल्ट नन बै बरो जनो कक लिखा जे immediately brought you against action nazak nai karon mo sakasan jodi area ho kono karone pistol tui guri tongke bokkhana jodi kogori khe boino who is the responsible that time gamni bagi baro jothesto investigation plus action detain khane ni bagi bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romai angke जों हायने हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक खानब्रनो रमबरिना हेसि पुलिस रमायाखै जों पाब्लिक खान रमबरिना हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक नांखाय जों नगन थमस रुतुंना हेसि जों जथेस्ट सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा एरमाइन परेके जों एक्शन खायना जों नायने हेसि जों किन्तु केउ ना एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाय दन बे जों सुजुग दिमे गान बाय पर कोन चनो कग लिखा तिनी एसपी बो साका ताइपर डीजीपी बो जों बरो बॉडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गान बाय पर 72 घंटा चनो समस्या नाका ताइ जों तिनी कारण बिनी फैमिली रक तिनी जे मिया खरब बरि हार्ट इंजुर नाय रक मो बेलाय सीरियस कंडीशन जों मिया थांगि नायका हॉस्पिटल ताइपर नि बिथि बराय रक बिनी सीटी स्कैन खायना रक ते बिनी फैमिली वो जों जबानाय बरनो जा सुबाय मामानि जों सुबानाय बिसोर मानसिजों सुबाय मा दंनाय ताइ केबु खाबाय ना देखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमेन अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा जदि नियाखा आगामिना जों हायने हाय खायबिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फाइके बाता खायने बासे पुलिस के लगलगिन बर रुतुग्रम ना बाखस नगस करिन कके बरन टेकिं खायने सुजुग मारिनाय बरन रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु
Gan bagai sengah pada tini cini o movement sekarang jumpai lainnya. Jadi rom yang ke jeng bas next ke bahatur konten ni pore. Seng hai cini movement seng suruh kainya. Hai ke jeng nangkai public seng nangkai bahasa rom naik kes. An bagai norok ready tongdi. Tai cini o je norok ni je o movement norok ni o je tini police norok go khai kya. Abo seng success no. Tai cini orang ni cini orang seng kalap kulo lainnya. Tai cing mo tini orang pai lainnya apa to? Hamba jodoh no thank you. Fiaba 72 hours ni bisingo BJP ni adong rokno arrest de claimano Radhapur thanani police abo jorano koksanai yangtai khakja phasing khomulong pargana ni BJP party office sokta jangmani party mungobo tipramo thani khorokdok khoroksini adong rokni mung Radhapur thanao FIR khlaijakmani koktoma haike tabuk sabono arrest khlainai eba sabono yakari rnai abono tuino kotor kemangmao khlaijak tabuk Radhapur thanani police Khomulong ni simi simon ni kokthom chini khorang Khomulong ni yagulo haino haijong bujola amseo BJP te tipramothane adong rokni bisingo so problemani party mung sobai sukrup khlaijaka takarjula mondole asukfang nirmol debormani malkhungte BJP ni takarjula mondola office party mungo thimrajak BJP ni khoroktham khorokpri adong Khomulong ni yagulo jompujola takarjola amseo thangi soika BJP te tipramothani choproblem ni bipring haina srangsalo jompujola ni phalguna amseo BJP te tipramothani adrong bisingo choproblem ni party mung subai shukrop khalaijaka takarjola mondolni ajokphang nirmal debromani nok tai bini malkhung abo haikeno subai shukrop khalaijaka jompujola hatini takarjola mondol office party mungo thimrajak BJP ni khoroktham khorokburi adong party muni kokto mankheno amseo thangi soika jompujola thanani police sago dukhumane rongno puya takarjola hospital abon yagulo rohorjaka agartala jibi sakhamnogo party muni kokto manman yagulo srangsal sarigo jompujola amseo thangi soika BJP ni haste tangphang Bipin Debromani teidilungbai BJP ni kaisa team party muno bele sejamani kok saka BJP ni general secretary Bipin Deborma
Bersama যে জম্পজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কম পার্টি অফিস কালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও তাকে পার্টি অফিস নক্ষণা বেশি দিন বালগিয়া জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি মানে রক্ত মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম নয় মিটিং ফাইনাল নাই তো মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় চলাই যান হঠাৎ খাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনছি নাই বড় সিলাই পাঠামতে গুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্টের গাড়ি নন্দরক Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthongna bagi chubau. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage mam. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skilled shakham nai nei ro jefru phano tongo norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Kolongka ang Sunita Morashik nuruk sotono lam shugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Haino hai BJP dei tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani kok tuma pati mungo BJP bodoni samung sitra khanai rokni yago pikong phatiru sitra sakha tibra mothane khorokpuri adong pati mungkra sal pharigo khumurungi BJP party office biskango Tibra mothane adong rokno attack khaine rokno dake arrest khaidani shalmungo strang shal diboro Radapur thana kere blaika Tibra mothane adong duksong party mungo khoroksar ni mungo Radapur thana bo FIR khaine Tibra mothane sokrop jangnai rok Kumulong niya gulo haino hai jong bujala amsayo BJP de Tibra mothane adong rokni bisingo so problem ni party mo সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুফাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি নি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ থিনজাজাক বিজেপি নি খরকঠাম খরকপুরি আদং Strangshlo bara tomani nokono khajiza khmanka auxilium class 12 poriwito na sagre debormani mangkutei party muraga paragule ni jogotpur amsayo tini shikli ni kami khoi amsayo Shui khobor warga gol sago dukhu manja khorosini borok party mung strangshal fungo khoi subaskar amsayo party murati amsa kenangulo lokta plakatla Strangshlo kaishapan ni bisiti rago paragule ni prokna bhobona rubber food electronic trading portal and group Mr. Award Sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Chakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director and Bashanto Bashan Tabukok Tuma Shukraboi Haino hai BJP de Tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani kok tuma party mungo BJP bodoni samung chitra khaine rokni yago fikung phatiru sobrak jakha Tibra mothane khorokpuri adong party mungkrak sal sarigo khumurungni BJP party office biskango Edisi bilesong bari sakala jesni sikangno horjoli jak edisi ni khumulong amsai kusaro saljo salni kebengmani yagulo haino hai haponga asokjak buta bupengni bisingo joprab laimani te party office hokjakmani party mungno nugui belaino khapurjakmani bai ketai tamkha kebengnai bodor CPIM koktumau semanga kraksalo khumulungni mongol bazar amsayo tongmani BJP ni kaisa bodor slaimani panda narwai okrangai manjaknani kok tongmani hastri mantri okra professor Dr. Manik Saha phiaba bodor slaimani panda chengjangnani kisa sakango khumulung BJP party office buskango BJP ni adong rokni yago Tibra mothani khorokburi adong buto khlaijangmani kok silsamung party muni yagulo rohorjaka borokno khumulungni kherangbar sakhamnogo party muni kok to mankino kherangbar sakhamnogo thangai soike MLA Biswajit Koloi MLA Sapna Deborma MDC Ganesh Deborma YTF ni haste asokphang Suraj Deborma Jiten Deborma tei Lemon Deborma akosong
At this point of Anh family cái ang barang tu ni sila, ni sila kalau beli bar. Ini family, agak selesai barang kau ni pakai ni barang no kasu rok ni jadi sabi ni semua sama aja. Siapa sih jadi? Kita sensai rumah ya, bang ya kasih rok ta. Dalam kasu tu oh, family aku batang di batang kan? Betul tak? Nol kita tahu ni family apa? Semua baik ni no, anak rok ni kata. Boleh, boleh. Borok nol ke pun am tiro pun saya ni ya, pun saya. Enggak hanya kasu hotel saya kan. Hotel saya. Yang nor sini pati ni borok kasu. Ini am teh ni sata. Borok kasu, borok tamu sing saya rumah ya amet berkerja. Nol kita tambah. Omo pula anak dah baik pula tan mana ni, dah ultang kah. Dah ultang ini thang lihat lah. Perkara lah kami bukan karkas. Orang busuk kompora. Ada motor yang sasana Malaysia. Rai 10-15 orang tu orang. Nona ada kayak tu korban saya aja dapat jak yang sini. Sini oh. Tambu mungkin ni. Ben bomo ke produk. Produk. Bahan tanda. Dah berma. Kami boleh di sini. Saja kami punya sen memang ni ke jaga pun sama. Jadi kami. Nimbung kan? Nimbung bisa. Barang sedap. Barang. Cinta awal, macam sedap awal nak ada sih. Sengai helai mata. Lama kami cinta dulu. Ke lama kami ni udah 90 tu nanti ni meni cakap. Kan orang arah je dabai je tan pro sabun nubi orang hospital tu kan. Hospital tu polis rok hai sih, orang sih semua handle kayaknya. Polis rok sudah baca bo. Abon yaglo Radhapur Thana thangai Khoroksa ni mungi FIR khlaika tipramo thani adong rok party mungna BJP ni adong rok ni phasing yakshi shurai kokshilsa mukti shaka MLA Biswajit Koloi nadi actually jeng tabo khorni bisingo no Radhapur PSF haisok paikha sinoro tongo amseni no sin MLA tongo borong nangju Swapna Deborma tai honorable MDC tongo borong nang Ganesh Deborma tai sini siklani Presiden tongo Suros Deborma, tai district ni Presiden, borong menang Jiten, tai joto sini warrior tongo. Actually, mo tini je koto nang mani, mo belai khak hamma hema tongkha, tini sini oro khumulungo Manoniya Mukhyamantri, je kaisa sobano tuyui, tini BJP ni gunda bahini ro, o area o kaisa chokranto khayui, je Tipramo thani saputarokno bhunani bagino. Berarti no jaga program kayuni ceng serai mangga tan bagi himale o Commando Club Radhapur program ongo Radhapur bisio kintu chini Tipramo thani saputarno brok attack khaika ini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jaga chini Tipramo thani saputar khorok bruino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khaye bad ekdom injured khano nukna tehing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma bini son of late Norendra Deborma tai Sudhir Deborma son of late Buddhamani Deborma tai Joseph Deborma son of Subur Deborma একদম সিরিয়াস ভাবে ব্রণ অ্যাটাক খাইকা আর যারা অ্যাটাক খাইনো जों সিনোব্রাও সিনোমসাও পারা কাশেন বরকনো মো जों কিন্তু কোন নিরপন টলার খাইগলা তাবো जोंरो एसडीपी कक साका एडिशनल एसपी कक साका কিন্তু जों खना আলটিমেট টাইম দেখাবন 11টান বিসিং যদি ও যে जों ওরা अफेयर कपि খাইমনি যে ও বরন যদি ডিটেন খাইয়াঙ্গাকে खना जों তাই রে হেরিগলা বরনো নাকা পাবলিক বাসে রমনাইছে তাই কাইসা কক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অমন সুনাম जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जगह प्रोग्राम खाना थांगो आ जगह नो गत नांगना नांगो मादे थाका मादे गत नांगो खुमलुं फाय खुमलुं गत नांगो तागलो थाका तागलो गत नांगो मोता मसला मो कायसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भाबे तिप्रासा न बुलाइ रे बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ता चिचिमिस ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाय जदि गत नांगो भाइलेंस खायंगांके जों अमनो कुदिन गसि नागला जों विल नट टलरेट हेछि आं बनो अपिन चिलगे सावै जे पंक्तुं बो देजा गतना देजा थांथां गतना ना
Tino jaga shantipunno program ang tong thantang ti brahmo thani sapulan thang bunana attempt to murder not only bu simia da bai tan kha helmet to base kha khunjura ki da bai tan khunju ki thangka chini khoroksa samol deborma pura 3-4 gonta kalai lamo kalai ke bu saimia bridge to kalai ja but bike pura phatre ki ka ha police khosena hang kaulo jeng saimone area o sabo pistol tui tong already jeng FIR bung khaike khana bi jeng action nango jeng SDP su additional SP no saka khana bi jodi bro action nai hang detain khayang ga jeng yakal blak jeng mohai thana tongo tamo gri batam sari thana tongo se kun action ya ga jeng tam khaina mos waise tin waise kumlung gotona o kumlung gotona tin waise ya jinti brahmo sen party bi sokjago habe jeng toilet mari jeng siring tongo jini borno attack khayo jeng habe siring tongo BJP kormi hingke kisi sa khorosun hakan tamo high level authority ni instruction po born high authority to public the high authority haise public ne high authority ni mungoi parambor no tam khai kaisa violence khaye chin borno case ruwe khanya be chesta choli dongo taise tabo election gana ti prasad no bulai ne ti prasad go khaye tamne bono বিবাদ খাই কেস খাইনে নিবগিনো মকাহে চক্রান্ত চলিতম হয়েছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সানামসুম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপুরাসারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों বনার প্রোগ্রাম খানিকলা হয়েছে aboni aglo khumlung pargana ni BJP party office no subai shukro khlaiga kisasuk samushitra khlaine ro abo haikeno party office no sokchai rnani bagai hor phunangi rekha samushitra khlaine ro phiaba kahamke khamliya party office party muni kokta mankhena amse thangai shoya khungja fire engine बिजिन प्रोग्राम दङ त मुख्यमन्त्री थाइने छ त कुन साना बकरे अब बन बाहेबना ब साना अबन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडार न छ अब त थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा खाइरब जों खबर माखा तर खुमलङ बुजा खा सा बुजा खाने खोज खाइने बा तिप्रामा थाने जवा सापता खाइदंनै र बर तंग माने बानाय तंग माने सामनाय गोबां जायगा थांनि माने बरत एरिया बा आथा माने व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खाना माने हंगाय 8-10 ता हाइबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक तिप्रामथ खायो अबाहिने बोलो तार तिप्रामथ खायो बर कासुय बुय ताबुक जेनर नुखना खरबरि ताब हॉस्पिटलाइज ताई किसे मिसा तुक्तागे तो बर नाइजगे बिथांगा अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंनो हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि काहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि काहामनि कक सापादे फेबा बिनि जे कर्मी र कम हाके चिने जे तंकसं तंनाय बारा कसं तंनाय बरम कासु बुमानि अन बलाइके जों दुखना बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों अर हॉस्पिटल जों तो आगो तलन फाइनाल लेर खाथिनि आरो प्रोग्राम पाइमे ताबुक जों हॉस्पिटल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हम तंकसं तंनाय बुनाय रत्न दिनै जुदि बरकनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंगाय जों एफआईआर बो खायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंगाय जों पाब्लिक रमै बरकनो जों थाना रैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै थानो तो बाकी कक जों बाय कक सालायनाय अबो जों थाना ताउ डिसिजन ना ताम कग्रे आउनो जों ता थाना थांलाय जाय जों थाना कक सायको ता थांलाय जाय पार्टी मुनि यागलो खरकबा खरकदक सामुसित्रा खलायने रंनि मंगै बीजेपी नि फासिंतै राधापुर थानाव एफआईआर खलायजाकमानि कक्तमा फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै खुमुलंनि सिमि सिमननि कक्थम चिनि खरां
Debra Mothani Adong Rokno attack Kleine Rokno Dr. Eres Kleine Shanmungo Srangshal Debora Radapur Thana Gereblaika Debra Mothani Adong Zukshong Party Mungo Khoroksarni Mungai Radapur Thana wa FIR Climate Debra Mothani Soprab Zangnai Rok Koktumar Shemanga Karakshal Kumulum ni Mongol Bazar Amsayo Tongmani BJP ni Kashabodo Shlaimani Panda Panda Narwe Okrangi Manjangani Koktomani Hasten Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Fiaba Bodo Shlaimani Panda Sengdangani Kisha Shikango Kumulum BJP Party Office Piskango BJP ni Adong Yago Tibra Mothani Koroguri Adong Butoklai Zamani Kokshishamu Party Muniyaglo Rohorza Kaborna Kumulum ni Kerang Barshakam Nogo Party Munikokta Mankeno Kerang Barshakam Nogo Tangishoke MLA Bishojit Debroma MLA Shopana Debroma MDC Gones Debroma YTF ni haste azupang suros Debroma Jiten Debroma te Lemon Debroma akosong Abon Yaglo Radapur Thanao Thangai Khorokcharni Mungai FIR Khlaika Tibra Mothani Adong Rok Fiaba Srangshal Diporni Damchini Joratibo Kebono Eres Khlailia Radapur Thanani Police Rok Abon Bagai Tibra Mothani Adong Rokno Attack Khlaine Rong Dakti Eres Khlainani Shanmungo Srangshal Diporo Radapur Thana Gereblaika Tibra Mothani Adong Zukshong Abaikan Radapur Thanani Getno Tala Khaker Kurkha Tibra Mothani Adong Rok Radapur Thana Gereblaimani Zorao Manjaka Amsani MLA Bishojit Kola MLA Shopna Debroma MDC Gones Debroma na Khoboi Mothani Kubun Ozamarok Paithago Police no 24 Simi 72 hours ni Zora Khairuka Tibra Mothani Ozamarok Actually Mia Je Gotananka Mo Belai Dukhojonok Jeta unexpected Mo na Tongmania Mo Kisu area wo Duskriti Hayakai কোন একটা পার্টির ক্যাডার ম কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনে বকগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি দনে কোন প্রশ্নই ন করে আমি বগৈ আং স্পেশালি এসপি কক সাকা আর তিনি এডিশনাল এসপি সপাইকা তে এসডিপি তো তমনো সঙ্গিয়া হরব অবরণ মঙ্গই এফআইআর থেকে FIR Femania Golo Brok South and Honey Bishop case registered Kaika, Zeta Arms Act, the case register. More non available warrant, police Jotesto Bruno Bochesta Kaitongo, Sen Hyper Bruno Saka, Chobis Gontatu, Bahatur Gont and Bishop Brosono, result on Bibersono Koglika, J. Immediately brought you against action nazak nai karmo mo sakasan jodi area o kono karone pistol tui guri tomke bokhana jodi kogori khe buino who is the responsible that time gamni bagi baro jotisto investigation plus action detain khane ni bagi bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romma yanke जों हायने हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक खौ ब्रनो रमबरिना हेसि पुलिस रममायाखै जों पाब्लिक खौ रमबरिना हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक नांखाय जों नगराव थामसो रुतुंना हेसि जों जथेस्थ सरकारनाव सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घन्टा
এর মাইন পরে जों एक्शन खायनाय जों नायनाय हे जों किन्तु केउ ना एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाय गान बाय जों सुजुग रिमे गान बाय पर कोन चन कग्रिखा तिनि एसपी बो साका ताइपर डीजीपी बो जों बरो बॉडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गाबन बाय पर बाहादुर गन्दानि जन समस्या नाका ताइ जों तिनि कारण बिनि फैमिली रक तिनि जे मिया खरब बरि हार्ट इंजुर नाय रक मोबाइल सीरियस कंडीशन जों मिया थाङै नाय का हॉस्पिटल ताइपर नि बिथि बराय दक बिनि सीटी स्कैन खायना दक ते बिनि फैमिली वा जों जबानाय परनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय बिसोर मानसिया जों सुबाय मा दंलायनाय ताइ केबु खाबाय ना देखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमेन अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा जदि नियाखा आगामिना जों हायनाय खायबिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फाइका बाता खायने बासे पुलिस के लगलगिन बर रुतुग्रम ना बाकस नगस करिन कके बर टेकिं खाने सुजुग मारिनाय बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गान बगै जों आपातत तिनि अ मुभमेन्ट अमसकन जों पाइलायनाय जदि रमिया के जों बस नेक्स्ट बाहादुर गन्तानि परे जों हायनाय तिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पाब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेस आन बगै नरक रेडी तंगे ताइ तिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस नरक गखायया अब जों सक्सेस न जों तिनि अरनि तिनि अबनो जों ताला खुलो लायनाय जों म तिनि अरन पाइलायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू Fiaba 72 hours ni bisingo BJP ni adong rokno arrest de khlaimano Radhapur thanani police abo jorano koksanai yangtai khakja phasing khomulong pargana ni BJP party office sokja jangmani party mungobo tipramo thani khorokdok khoroksini adong rokni mung Radhapur thanao FIR khlaijakmani koktoma haike tabuk sabono arrest khlainai eba sabono yakari rnai abono toino kotor kamangmao khlaijak tabuk Radhapur thanani police Khomulong ni simi simon ni kokthom chini khorang Khomulong ni yagulo haino hai jong bujola amseo BJP te tipra mothane adong rokni bisingo so problem ani party mung sobai sukrup khlaijaka takarjula mondole asufang nirmol debormani malkhungte BJP ni takarjula mondola office party mungo thimrajak BJP ni khoroktham khorokpri adong Khomulong ni yagulo jompojola takarjola amseo thangi soika BJP tai tipra mothani choproblai mungni bipring haina srangsalo jompojola ni phalgona amseo BJP tai tipra mothani adorong bisingo choproblai mani party mung subai shukrop khalaijaka takarjola mondolni ajokphang nirmol debormani nok tai bini malkhung abo haikeno subai shukrop khalaijaka jompojola hatini takarjola mondol office party mungo thimrajak BJP ni khoroktham khorokburi adong
পাটিমুনি কক্ত মানখেনো আমসে থাঙ্গি সইকা জম্পুজলা থানানি পুলিশ সাগর দুখুমানে রংপুইয়া তাকরজলা হসপিটাল আবন ইয়াগুলো রহরজাকা আগরতলা জিবি শাখামনগ পাটিমুনি কক্ত মানমান ইয়াগুলো স্রাংসাল সারিগো জম্পুজলা আমসে থাঙ্গি সইকা বিজেপি ni haste tangphang bipin debromani teidul mungbai বিজেপি ni kaisa team পাটিমুনো বেলে সেজামানি কক শাখা বিজেপি ni জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা যে জম্পুজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কর্ম পার্টি অফিস কালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি এইখানে ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পুজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও কাছে পার্টি অফিস কাল নুখনা বেশি দিন বালগিয়াকে জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি বানি রক্ত মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম নয় মিটিং ফাইনাল নাই তো মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় কাছলাই যান হঠাৎ খাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতই গুলটি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুকু গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রেখা আবার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরকসানো লামা কাছুই বাইক নেকার যেভাবে তাবো জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে পিনে ফাটি থাকা অলরেডি সাইমেই আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই দাঁড়াইন কিন্তু আবার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাইনাই ও লিডারশিপ যারা ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকাই আনএডুকেটেড বরক ও লিডারশিপ রীতি ভাইকে খরকসা চিনে পার্টির কর্মী বরিনা হাইকে রেপ করিনা নাকি বতিনে বিনি দলনি বরক থাংচিনে কর্মী যে বরিনা থাঙিনাই খানাং পিনাং খাইজাক যার যেমনে খাইজাক লাইকা একজন এরনে জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ ভাইকে আবো হায়ংকা হ্যাঁ ও একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ও একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি ভাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুজলা এলাকানি ও তাকাজলা এলাকানি বসা বরই থেকে রমই ভাইকে সুরক্ষিত দংছিনাই পার্টিনি বরংনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আবার পাশাপাশি বুড়ি বসারানো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রইনাই যেভাবে অপমানজনক তাছিনি সমাজনো যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি অমাহাইকে তনে রওনা চিনি বসাবরি রওনা হাইকাই চিনি মা ফারনি সমান রওনা হাইকা ইয়াক রইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমো একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা এই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ বরক রাজনৈতিক আইডিওলজিও লড়াই টঙিমানো আইডিওলজিভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মীনো বুখা টকা পার্টি বিস সবাইকা একজন जों যে বুড়িরনো সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়িনো সে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাঙ্গি ইয়াগ্র লাইকা বনো রেপ খাইনান লাইকা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबार माध्यमे तीन आं ओ पार्टी जरा सुप्रीम उठे रमय प्रत्येकटा आं लिडार सोंनानै मोसों प्रश्न नरने लिडारशिप बा नरने पार्टी आबाहायके जे ट्रेनिंग रिजाक बसाबरी रंग थांग याक रिनानै बागै केबोनि हिक्सानो याक रिनानै बागै आबार नरने पार्टी फोरोंजाक
একজন ইলেক্টেড পার্সন রকম কাকায় একটা মেচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তো নাঙ্গো একটা লিডারশিপ হাইকারি নাং একটা লিডারশিপ হাইকাই কর্মীরাवनो থামংনাनै নাং आइडियोलॉजी भावे जों लड़ाई खायनाय आइडियोलॉजी भावे जों दाबी दावा दङ किन्तु आबाय केवल हिक्सानि याग रलायनानै रेप खायनाय माने आबो समाज अत्यंत आबो कोनो समाज बाबनो हयतोबा गसिनि हारिमाया आबोनि बागै যে কোনো পার্টির বরক অমন পার্টির ঊর্ধ্বে থাঙ্গিনায় আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনায় পুলিশ নিয়াগো তিসেরেনো নাঙ্গো যারা তিনি নর লুখানা পার্টি অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডারनि ফটোনো সবাইকা দেশनि প্রধানমন্ত্রী নর নিয়ম নুখাচন নিউজनि মাধ্যমে যে টাকা জল এই সিনি খুমলনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম जों আজকে সম্মান নিও বিনি হইতে সিচিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজাनि ফটোনো কাফিরি গই সবাইনাय याकुमाय काख्रब लायनाय ओ बररगे तिनि महाराजनि कक साइ सम्मान महाराजा बीर बिक्रमनि कक साइ बरक पार्टी खलाइतो प्रकृत जुदि महाराज बीर बिक्रम जुदि सम्माननि काकाय बरक मिया बिनि फटोनो खुलुमै बरक बेरा खामो बर नायनाय दिननो भिडिअ बा फुटेज जेबाबे महाराजा बीर बिक्रमनि फटो हावा कलाइजाक बरक काफिगे आकनि सबाय कलांमाने आबो अत्यंत खुबই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা সিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রনো বা মা ফানো হানক জনো जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই তীব্রমতা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এডিসিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খালাইনায় বরকনো শোষণ খালাইনায় যেভাবে গুন্ডা রাজ খালাইনায় আগে जों বিহারক খানা মানে ও বিহারनि একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দंनाय বরক গুন্ডা রাজ শাসন খালাইনায় ও মাইখানে বুসা বরিনি রমফেরনানি কেবল বুসানো বুনানি কেবল গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগै समाजनि যত লোক রনাং তিনি কবকনাय এ সব বড় রংनो নরক সমাজ आइडेंटिफाई खायनाय राजनीतिनि बायरे थाङै बरनो जों रमनानै नांनाय बरनो रमयनाय जों पुलिसनि यागो तिसेरेना बागै आं अपमान जनगणनो जारा आं तक जे फाइ खबर नामाने जे बरनो पर रेप खायनाय नायखा ओ बरक अलरेडी सिनि जाग ओ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बरक पारा खायसन बरनो फाइनि ओ जागाव रेप खायनाय नायखा कर्मिरनो बुखा आबोनि पाशापासि नर नुखरा पार्टी अफिस नो जेबाबे टस टस खाइ रेखा आबो अवश्य सिनि प्राइम मिनिस्टार থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যनि মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি जों রিপোর্ট রহনাय ও রিপোর্টनि আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন না মানে আবো সহযোগিতা খাইनाय बागै आं अपमान जनगण आं कब दिनै बर' टिप्रा मथानि बर' रौ फायै सि नग बर' पाते पिसिनि सबालिया सि नग रगो मार हादर बाय कगै मारबेल बाय कगै आकय नग र सबाले कलां थांबाय क्या नै दगार सबाय क्या तै आनि लगे न बर तुगे मायांगै आनु बर कगर संगै नै रंफेर सकरे खाय आनि चलानो जुदि माखा बर तां खाय कलां खामा बो तां साइमेया एबारनिको आनि नगर सबाय कलां बाय क्या पाते पिसो बसे बर पाते पिसिनि खायके कुनंगला खामो जेसि नगरगो फाय या माहायके खायमानि बेलायनो जाया बरक तो थांजा थांजा हानाय दङ आमासे बरक थांजानि अमा हायके दा थांजानि नाय मोसिनि नगर सबाय कलां खामबाय क्या हि दगारक नायदि आनि लगे मानजा खायके तां खायके माबो तो साइमेया तफान बर आनो सिग्रि सकरा खायनाय आनि चलानो रग खुस खाय आनो ओमके रंफेर सकरा खायनो नाय थांगाता आचा नों जे बर जे अरक खायमाने कयता जरा रग खायकेना आमा हायजे गथ नंग माने बर खायमानि आं तो टाइम मासे तो साइमालिया आं बाने नगद ने बर खर बोसोर रंना एकता देता हेरक बर खर बोसोर रग अंखना बां अंखिने नंनाय 40-50 जना हायरक आचा रा सिनि केमनाय फेनो आं सितो सिनो मखांनुके सिनो हायफन बुमरक मायाता मखांनुके त सिनो हायफन बर जों हायके अम हायके नगरक खाय नगरक सबाय माने अबे आन जाया अच्छा के बर माने पार्ट ऑफिस सबाय माने परे आबो दा सबायनि नगर सबाय बर पार्टी पिसो फायगा पार्टी पिसो फायनाय बारो बर रक माया आंनि दासि नगो फाय अम हायके खायबेगे सायमिया बर आरो सकां खायगा हांके आरो परे चिनि नगो फायसन चिनि नगरक सबाय फायगा नगरक दिनक सप्लाय खालामबाय पार्टी मंगो तिब्रा मथाने फासिं यासि सुरका बीजेपी पार्टी मुनि यागलो सामुसिरा खलायने रंनि मंगै जम्पैजला थानाव खलायजाका एफआईआर फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांसुला बारा तमनि नगनो खाजि जाखेमान का ऑक्सिलियम क्लास 12 परिवै दंनाय सागरे देबरमानि मांकथै पार्टी मुराजा खरागलिनि जगतफोर आमसायो थुइने शिखलिनि कामि खय आमसायो
jorani shikangno jori thangka khoyam jani Agartala Auxilium School poriwi tongnai khoraksa sikli mung Sagori Debroma Auxilium class 12 bo poriwi tongmani Sagori krak saldiboni simino bini phone switch off manmani bini bayabro krak salo school bo thangye Sagori aboni yaglo srang salo bono bini phone switch off manmani yaglo bini bara nogo thangai tamo ongkha hnai nainani thangka bini bayabro aboni yaglo bini bara nokni doga bisingti sojak mankha bara nokni nok phangtai bini bayabro paithago bini nokni borok rokno rohorjaka koktoma abo haikeno police no rohorjaka koktoma pati munatei koktoma thungnai rokni sumungo tamo saka bini bayabte Sagorini hamjamani sila thanawi nai dilukuro Nanya bomong tama. Sagori Debroma. Nang bono tili sini. Ang babai kelas cerai ni sini, agi ni school ni sini, dol classmate ki family. Classmate. Buat wala babu betul wala tangit. Nang sini apa? Baru ni kisah problem tu. Apa bay? Buni coba. Bin logo song bay. Mi aro no me kok sta. Mi apro ni sini phone switch off ang je 17 tarik kok ma sama si babai malai. Dia bawa mi anu me kok sabro kaham di sana. Mi apro ang school thangba sedang bono ang call khai sang noi go school phai ni di haba bo phai kala kin chawang ka ba. Inge sariyo ko ga nimba bai bono message khai mani offline inge ang call khai mani apro ching switch off pasta chimi call khai mani. Inge number pro na se bono no ko or thai. 10টা সময় রোগো mi ada na tini. Okay. Mam pheli ata bono. Dor khaja ke mano. Bin sela bai tamo kok bang na nang saje ma. Bo topic no tei kok bang. Chito am shili asu broni relationship besar. Nono saje nari mane kok bang tong hin to sa tam. Oleh kita kisah sekarang lemni ke nia biarna thanglang. Running of blank kok samalia kalau yang soknya kok ini kata kalau matakannya kok ini kok sahablia susah harau kok nak kena harau kajak barang ana bisi besu kromi berapa bawa hamzah itu mana one year pak sangka agak kisah kok bang aja emang bawa kita teman pore jongko bawa jaga pore Hah? Boleh ke pore? Auxilium mo. Bus kelas mo. Belo. Nung kita makan. Aku to college ya kali ka. Tam khai tong. Tahan part time khai jom. Para ke po? Ada basi sekolah ni bisarong. Hah? Bisarong ada basi sekolah ni. Oh, nun para. Tak ke part time khai tong. Nah, kisah kok bang lagi ta. Nyen mung kita mo. Hakim dia bro. Nyen non kisah kok bari ka mo. Jini. Anu bara mal no kol khai ke phone switch off ni ke bara door khai yang makai kata. Ni bini nong ni bro khai jong kol khai. Kau wanso kamu tu tiga tu wanso nak ke bohong wanso nak tu. Tapi ni apa anggo? Kamu sayang tu. Dia horo tam kok mas sakanang. Horo kok mas aja. Salo rani kisah kok mas apa ni? Salo tam kok saka. Orang kok kol khanya bo. Ke ang kol khanya saka sogai ke. So kok ni kol khanya sogai kol sahablia. Sisa. Abo haikeno pati munotei koktoma thumnai rok bai singjake Sagorini kokno saikhana raka hamjangma sulani buma boto ang bor sinimani boro hamza khoi ga ama phajino go saba hamza an bu sabai boro khone hamza nin bu sabai ta boro thuinai hamza go hamza lai tung kom salai ga hamza ga tung ge ba tamba ba hamza kan bu sabai hamza ko ma kanyai boro no kanyai ke bo pori bai gre thang tung ta taburi pori bai ge thang gan bu sabo bo bani pori tung mani bon bo college to bo pori bani ke boro ang bon no bara weng nai class thang si boro no ani aku jawab dulu yang betul tak kami semua baik saya benar besu balu kabro hamzah lai mana nang je simani bro busuk to balu khas ang abrong tas je nang simani si ang to namanya 3-4 mas udah sama kau asu zerau nang sai mana bro hamzah lai mana to je beri baik kan nang kok to masa sa bro baja misau beri baik misau bo sawang bo sauta an no go bere jaksi bo
बेरायजाब थांजाब फायजागसै बर' बिनि मा बाव बायखा गाव साजोबदों मा सायाखौ आं सानो हाबोन आं सायाखौ दा बर'बाय पाइथागो पुलिस सफायमानि यागुलो नगरि बरक रगनि बुसकांगो फियक जाखा सागरि बारा तंमानि नगनि दगलाम सुबाय बिसिंगो हाबोनि यागुलो नुगै मानखा कतक सरजाक सागरि आबोनो नुखेनो जिरि खगै काबलायखा बिनि नगनि बरक ताइ बिनि बायाब्र पाटिंगनो दै थैनाय सिख्लेनि बुमा साका हाथि जानानै रां करे हिने साहरमानि यागुलो रां 500 दावै रहरमानि सागरिनि बे बिसं आबन यागुलो ताइ बबाय कगमा सालिया हनै अरो तंगा 6 मास लं खना ओ अबन अरो तंगा अरो 6 मास था अरो कोनो मालिक बे वाले जरो दतो गरे गरे ओ बारा दिति मते दिमे आखै जबरजस काय छापो बारा रां दिमे आखै मा तंग या रखनै जोंने रां करि बुला है बे बाबा कन्ट्राक्ट चार्ज खाइमानि नै लोनावनो हजार काय रां आयो याता रां चुया हाय रहमाया थांगो मा सेस दि ना नाय थांगो बिस्तारै रं थांगो रहनानै हंगाय आप्रो नाव मालिक रहिफो नाव बारा रिमे आखै मते आते रखनि हिता गायदि देखानो नगबारिन दाम का बसरो नगबारिन दाम सारा जा अब खरी बाय हो सांगन खजा अब मालिक बाय तो वाला नगबारिन मालिक बाय वाला दिन चला बाय तो वाला दिन चला तो खाना त आं अब का छमिया बिन बाय नि खै बिन बाय नो साका पो मियाव काप त छार पो सामा का nga बागी बात के दुख न खंग का वाइसा पुरो जा का तंग या हिं थों के बिन बाय को nga बरो का जांग जा को थासिं जांग खेमानो फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा सागरि देब्रमा आबुनो दै केबो काइसाकक सानानि नालिया केमेरा बुसकांगो हाइबानो बिनि बायाब संनि खुबदै खनावै मानखा बिनि सिलाबाय कक बांलायमानि बागैसे थैखाना हनै हामजोंमोन सिलाबाय किसा कक बांलायमानि बागै केबो आसु कुतुकदै गोरावान सुमुंना हारिया आबुनो दै जतन साइमानो आमसानि लोकरंनि खाकामु सागरि थैमानि उकुलगो दंगैमानो कतर काइसा हुइसाग्रिजन तामो अरिजन सागरिनि मोबाइल फोननि डेटा रिकभार खालामनानै यागुलो अंखरै दे फाइनो हुइजाक अरिजन आबो जरानो कक सानाय राजखरागुलनि सिमि सालचांनि कक थमचिनि खरां सुइ खबर बेबार जागो सागो दुखु मानजा खरावसिनि बरक पाटिमुं स्रांसाल फुंगो खवाइसु बासबार आमसायो पाटिमुंलति आमसाके नांगुइनो नुकसाखा फ्ला हाइनहाय सुइ खबरनि किरिमावो कलाई वानामादि कमांमावो कलाइजा खवाइसु बासबार आमसाइनि दंखसं लुकरक स्रांसाल फुंगो खवाइसु बासबार आमसायो मानजा खरकसिनि बररक सुइ खबर बेबार जागमानि कक्तमा पाटिमुंलति खवाइ हांकर साखामनंनि साकनानै रक साका स्रांसालो खवाइसु बासबार आमसायो थांलाइसु खलाइने खरकसिनि बररक सुइ खबर बेबार जाका हनै মানে পাগলা কুকুরে কুকুর বদল এটা কামড় দিয়েছিল 7 জন এখন আমরা মর্নিং শিফটে আইছি আমরা তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারা দেখছি এবং অবজারভেশনে রাখছি 7 জন এই যাবত আইছে কোন জায়গা তুই ঘটনাটা তার নাম কি বয়স কত তাই না 45 না বাসা কোনা নেই
Party muni yaglo dakti ke shakudu khomanai thimra jagrokno khwai hangko shakhamnogor horjakha yangte khaksa faising khwai amse shikobar warjangmani party mungna ti bokhakse administration de municipal council shahorjakha koktoma khwai ni shimi biplomni kokthum chini khorang Strangshlo kaisa pandani bisingti rajo khoragulene brokna bhobona rubber board electronic trading portal Emerald National Award Sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Jakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director M Bashanta Goshan Jatiku Tharmusungi Ashali Pandana Chingshoiraka Montri Shantana Jakma Natural Rubber Board Online Trading Platform ni bisingti maximum transaction ni bagai embryo best performer Rozago they trade license manjak rokno Rozago 25,000 cash rank logi certificate a platform ni bisingti Darbidal Chef Sab Rozago Nishaka Montri Shantana Jakma আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনি ফর রাবার বোর্ড ইলেকট্রনিক ট্রেডিং পোর্টাল এন্ড গ্রুপে নিয়ে যেটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেটা আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয় আজকের প্রোগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা উনি কাজের জন্য বিহার যেতে হয়েছে আমি বলবো যেটা আমাদের ইতিহাসে একটা বড় বিষয় যেটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি এবং আমাদের রাবার শিল্পকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা রাবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা তারই লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগই এবং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগেই আজকের এই প্রোগ্রাম আমি মনে করি আমাদের রাবার চাষিরা এবং রাবারের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হবেন এবং আজকে কিছু সংখ্যক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যাতে করে আমি মনে করি অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা আত্মনির্ভর ভারত করা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা সেই লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে একত্রিত হয়ে আরো এগিয়ে যেতে পারবো সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য রাবার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরবর্তী কি পদক্ষেপ রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কিম চালু করা হয়েছে সেটা আমরা আলোচনার মাঝে আজকে আপনারা যখনই থাকবেন জানতে পারবেন কেননা আমরা চাই রাবার যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো রাবার শিল্পকে আমরা চাই তার মাধ্যমে অনেকেই আত্মনির্ভর যাতে হতে পারে এবং আরও সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করছে এখন কোন কোন স্টেট থেকে ম্যাডাম আজকে এই অংশগ্রহণ করছে আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ডাটা নেই তবে আমি জানি বিভিন্ন স্টেট থেকে এবং যেহেতু ন্যাশনালের আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেকেই পার্টিসিপেট করবে ধন্যবাদ রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণাম নিকথম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koknoma tuboi faidongo lenglamani yagulo. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure.
training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai Friday naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Haino hai BJP de Tripura mothane adong rokni bisingo so problem mani kok tuma. Party mungo BJP bodoni samung sitra khainai rokni yago pikong phatiroi sopral sakha. Tripura mothane khorokbri adong. Party mungkrang sal saigo khumurongni BJP party office biskango. Tripura mothane adong rokno attack khainai rokno dake arrest khainani sanmungo srang sal diboro. Radhapur Thana Kirablaika Tripura mothane adong duksong. Party mungo khoroksarni mungoi Radhapur Thana wa FIR khaimani Tripura mothane sokrok jangnai rok. Kumlung iyagulo haino hai jong bujala amse BJP de Tripura mothane adong rokni bisingo so problem ni party mung সবাই শুক্রব খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুক নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপিনি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ থিমদাজাক বিজেপিনি খরকথাম খরকই আদং Strangshula Bharat Omani Nokono Khajisa Khimanka Auxilium Class 12 Poriwitonga Shagre Debormani Mankuthei Party Muraga Paraguli ni Jogot for Amsayo Finishikli ni Kami Khoi Amsayo Shui Kobor Warzago Shagodu Kumanja Korosini Borok Party Mung Strangshal Tungo Khoi Subasper Amsayo Party Murati Amsetan Gune Luksaka Lakakla Strangshlo Kashapandani Visitirago Paragulini Brokna Coconut Upper Food Electronic Trading Portal and Group Mr. Evardisaka Manzaka Industry and Commerce Montri Santara Zakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director and Bashanta Goshan Tabukok Toma Shukraboi Strangshula Mondri Sudang Sudasni Manzak Mungo Klaizaka Animal Research Development Department State Level Review Meeting Manzaka Animal Research Development Department Secretary Deputy Nair Director Neeraj Kumar Sanjula Koshong
Ashalni Pandanoti Koktuma Tumnarong Buskango Kok Shanani Tanga Montri Sudang Shoda Shaka 2025-26 Rang Bisini, Bazir Department in Bagai, Fanarokmani Busok Zora De, Shobai Jaka De, Financial Department Tamotamo Shamung Yago, Nahane Abunati, Shazaka Koklam, Abahikino Hakotor de Haste Watomani Talbidal Scheme no Diebo, discussions Klaisakani Shaka Montri Sudang Shodas. আজকে এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল সেকেন্ড রাউন্ড রিভিউ মিটিং আমরা অংশগ্রহণ করছি। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 2025 এবং 26 এই অর্থ বছরে আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা কতটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, ফান্ড আমরা কতটা পেয়েছি, তা কতটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পেরেছি, বিভিন্ন স্কিম প্রজেক্ট যেগুলি আমাদের চলছে সেটা কতটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে এবং পাবলিকের কাছে কতটুকু যাচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। তার সাথে সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন রকমের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি বা এই সিজনে আমরা অনেকগুলি ভ্যাকসিনেশন করছি, লাইক এফএমডি বা আদার দেন এফএমডি ভ্যাকসিনেশন। এর বাইরেও আমাদের উন্নত গোধন প্রকল্পে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন আমরা করি বা উন্নত গাই বাছুরের জন্য। তো এগুলিও আমরা কতটা করতে পেরেছি, আলটিমেটলি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাচিভমেন্ট কি রয়েছে অ্যাজ অন টুডে, এটা আমরা কথা বলবো, এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের যে জায়গাতে ঘাটতি থাকবে সেগুলিকে যাতে আমরা এই সময়ের মধ্যে আমরা রেকটিফাই করতে পারি। তার পাশাপাশি আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের সেন্ট্রাল এবং স্টেট সমস্ত স্কিম মিলে যতগুলি প্রজেক্ট আমাদের কাছে আছে সবগুলি যাতে আমরা সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা একটা কম্প্রিহেনসিভ ডিসকাশন করব। রাজখরাগুলো নিশ্চয়ই প্রণামে ককথুম চিনি খরাং। Opposition leader Jitendra Chaudhary ni Tidul Mumbai Srang Shalo Komalpuni Chandra Bazar Amse visit Khainani Thangka CPIM ni Kaishanai Kol Bodol Party Mungla Di Kubi Bus Thumsangani Sharmukti Shaka Opposition leader Jitendra Chaudhary Ora সাথে গলায় সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরা বাই রিংজাক বর্ণ গিদিংগৈ কমলপুর শান্তির বাজার আমসায় সবাই শুক্র খাইজাকমানি কবাংমা ফালনক আপনি বাগৈ পার্টি মুং ইয়াগুলো অপনো পইলা অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী নি দুইদল মুম্বাই স্রাংশালো কমলপুরনি শান্তির বাজার আমসাই ভিজিট খাইনানি থাঙ্কা সিপিআইএম নি কাইসানাই কল বদল পার্টি মুংনতি কুবৈ বুস থুমজাকনানি সানমুক্তি শাখা অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে গত 23 তারিখে সিভিল সোসাইটি নামধারী ত্রিপুরাজ্যের যে শাসক দলের যে একটা গোষ্ঠী ত্রিপুরামথার সমর্থকরা বন্ধের নামে যে এখানে তাণ্ডব চালিয়েছিল, আবার সেই তাণ্ডবের পরে তাদের বড় শরিক তারাও আবার পাল্টা, আমরা এখানে যা দেখলাম দোকানদার এবং এখানকার যারা স্থানীয় অধিবাসী, যে সেদিন যে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে তাদের অপকর্মকে ঢাকার জন্য এদের যে অপশাসন, এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ, এটাকে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই শান্তির বাজারে প্রথমত শুরু করেছে ত্রিপুরামথার সমর্থকরা এই সিভিল সোসাইটির আড়ালে তাদের কিছু দাবি দেওয়ার নামে। আর প্রশাসন, আমি এখানে যারা দায়িত্বে ছিলেন যারা, তাদেরকে সরাসরি দায়ী করব না, প্রশাসনের যদি সেরকম যে এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে সদিচ্ছা থাকত, শুরু থেকেই এই যে অল্প কিছু সংখ্যক যারা আইন ভঙ্গকারী এদেরকে মোকাবেলা করার জন্য, তাহলে এই ঘটনা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারাটা দিন সারা রাজ্যের মধ্যে আশকারা দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত এদেরকে থামাতে পারে। লুটপাট করেছে, আগুন দিয়েছে, সর্বশান্ত করেছে কিছু পরিবারের। এবং আমি এটা জানতাম না, আজকে এখানে এসে জানলাম যে এই প্রাথমিকভাবে যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে এরা তো করে গেছেই, আবার বড় শরিকের সমর্থকরাও এসে রাত্রেবেলা আবার লুট চালিয়েছে। অর্থাৎ এইভাবে একদিকে ত্রিপুরামথার সমর্থকরা, আরেক দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকরা। আর কে মার খেয়েছে, কার ক্ষতি হয়েছে? সাধারণ মানুষ। তারা সব দলের সমর্থক, কিন্তু সাধারণ মানুষ।
এই হলো এই ত্রিপুরা রাজ্যের আজকের চিত্র। যাই হোক, প্রশাসন একটু সাহায্য করেছে, আমরা জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, ঘর বাড়ি তাদের মাল কেবল লুটপাট নষ্ট হয়েছে, তার 100% ক্ষতিপূরণ হয়তো প্রশাসন দিতে পারবে না। আসলে অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী নিলকিও তংখা সিপিআইএম হাস্তে কমিটিনি অজামা সদন দাস, রতন দাস, রাধাচরণ দেব বর্মা, তলাই হাংকনি সিপিআইএম তাংফাং অঞ্জন দাস, বদরুম হালামা কসং। Bureau Report, Jenik Khwarang. Rungnomni rungfrungnai rokni sakthar mongkoroni bagai Khudiram Bosu English Medium o class 2 pore tongnai di pandita par thumani koktuma mankhan kino strangsla thui thangnai di pandita par ni nogo thangu sogoikha Congress Burui Bodolni adongjok song. Aslo Congress Burui Bodolni adongjok song thangu israni no khungni borok bai koklam saka abahikona abate munoti yekha khamjongmani kok saka Congress Burui Bodolni adongjok song. এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা, যেটার কোনো রকম ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। কিন্তু আমরা শুধু ওদের পাশে থেকে সান্ত্বনাই দিতে পারবো, ওদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো না। তথাপি আমরা বলবো যে স্কুল কর্তৃপক্ষের আরেকটু তাদের শিশুদের প্রতি এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ডিসিপ্লিন তো থাকবেই, স্কুলে থেকেই ডিসিপ্লিন শেখানো হয় বাচ্চাদের, কিন্তু যখন এটা কোনো বাচ্চা বলে তার শরীর খারাপ, এটা তাদের নজরে রাখা উচিত এবং তাকে রেস্টে নিয়ে যে স্কুলের যে আমাদের চিকিৎসা বাবদ যা কিছু করণীয় সেটা করা উচিত আমার মনে হয়। কারণ যে কোনো বাচ্চার কি হবে, হয়তো শরীর খারাপ বলছে যখন, এটা গুরুত্ব সহকারে যে কোনো শিক্ষক শিক্ষিকারই দেখা উচিত ছিল। এই ফাঁকটার জন্য আমরা এখন কারোর মৃত্যু কিভাবে আসে কেউই বলতে পারে না, কিন্তু আমাদের দ্বারা যেন কোনো রকম ঘটনা না ঘটে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি এবং এটাই জানাবো যে এটা খুবই মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই যে পৃথিবীর আলো দেখা মাত্র তার 7 বছরের কর্মকাণ্ড রেখে গেছে, সবাই স্মরণ করবে এবং তার আত্মার সদ্গতি হোক, যেখানেই থাকুক সে সুন্দর সুস্থভাবে এবং ভালো থাকুক, এটাই কামনা করব। আর এটার স্কুল কর্তৃপক্ষ সবখানেই আছে, বাচ্চাদের প্রতি সবাই যেন একটু ওয়াকিবহাল হয় এবং বাচ্চাদেরকে আমরা ছোট বলে তাদের অনেক কথা আমরা নিতে চাই না, সেটা সবাই একটু বিবেক বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের পাশে শিক্ষক শিক্ষিকারা থাকবেন। কারণ মা হচ্ছে প্রথম শিক্ষিকা আর স্কুলের শিক্ষিকা হচ্ছে দ্বিতীয় মা তাদের। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের আর একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে সবাইকে, ধৈর্য সহকারে, কারণ আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার যারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে, এই জিনিসগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করবে এবং আমরা এটাই আশা রাখবো আগামী দিন যেন কোনো বাচ্চার এইভাবে কোনো ক্ষতি না হয়, কেউ দায়ী করতে না পারে শিক্ষক শিক্ষিকাদের, এটাই চাইবো আমরা। রাজকরাগলে নিশমি প্রণামে কক্তম চিনিক খরাং Strangsla Kaisibri Shanmungnati Finance Minister Pranjit Shenharoni Thani Deputation Yavarka Rashtrabadi Kormachari Songho Ashlobroni Kaisibri Shanmungno Koktoma Thumneroni Biskango Shoykhnaroka Kormachari Songoni Khoroksa Adong নমস্কার, আমরা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আমাদের কর্মচারীদের 14 দফা দাবি নিয়ে আমরা এসেছি ওনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। এটা গত 9 জানুয়ারি আমাদের যে কার্যকারিণী বৈঠক কমিটির বৈঠক গিয়েছিল, সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমরা এগুলি নিয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের এখানে আসা। আমরা যে বিষয়গুলি মেইনলি তুলে ধরেছি সেগুলি আমাদের
মেনলি হলো পে কমিশন গঠন থেকে শুরু করে ডিএ এগুলি নিয়ে। তা আপনারা জানেন বামফ্রন্ট আমলে এই রাজ্যে কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। একবার হয়েছিল শুধু 96-এ, মানে 98-এ ওরা করেছিলেন। আর 2008-এর 26শে জানুয়ারি ওরা আর.কে. চৌধুরীর নেতৃত্বে পে রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন। 2016-তে করেছেন পে অ্যান্ড পেনশন রিভিশন কমিটি, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের 4র্থ পে কমিশনের পর আর কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। তাই আমাদের একটাই দাবি ছিল যে আমাদের সরকার যেন, এই বর্তমান সরকার যেন আমাদের কর্মচারীদের জন্য অন্তত একটা পূর্ণাঙ্গ পে কমিশন গঠন করেন। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পে কমিশন, 8ম পে কমিশন গঠিত হয়েছে গত 3রা নভেম্বর 3 সদস্য বিশিষ্ট সেই পে কমিশনের রিপোর্ট পেশের পর রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন করার ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের যে বিভিন্ন যে দাবিগুলি, অধিকাংশ দাবি ওনারা মেনে নিয়েছেন এবং বেশ কয়েকটা দাবি অলরেডি সরকার কার্যকরী করার পথে চলেছে। ব্যুরো রিপোর্ট খরাং। Bisi burum-burumni haike 19 November Shalmario Palaizaka Hagotoni Kasam Mantri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango National Flag Tishaka MLA Gopal Chandra Roy Deborani Banati Shaka Pradesh Congress na Asufang Ashish Kumar Shaha Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango MLA Gopal Chandra Roy de Pradesh Congress ni Asufang Rokno Kare Fayumanjaka Dalbidal Motani Adong Rok Banati Shamani Ulo Indira Gandhi ni Mangflio Khumbogoy Boramya Farka Pradesh Congress ni Asufang Ashish Kumar Shahate Pandao Manjangnai Bodoni Kubun Ozamarok Paithago Koktuma Thumnai Rokni Biskango Ashish Kumar Shaha Shaka Thuni Kasam Mantri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Hagotor Kanango Palai Jagoi Tongo Henei দেশব্যাপী ভারতরত্ন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 108তম জন্মদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, ওনাকে কোটি কোটি প্রণাম। সারা বিশ্ব ওনাকে আজকের দিনে স্মরণ করে, কারণ এই দেশে এই দিনটি জাতীয় সংহতি দিবস রূপে উদযাপিত হয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উনি আত্মবলিদান দিয়েছেন। জাতীয় সংহতি বর্তমান ভারতবর্ষে আজকে বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দিন দিন তার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের দিনে দেশের মানুষের ভাবনাতে ইন্দিরাজি বারবার উঠে আসছে। ভারতবর্ষের বুকে আজকে যারা শাসন ব্যবস্থায় আছেন, যারা বারংবার এই সংহতি নিয়ে সন্ত্রাসবাদী দমনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা হবে নোটবন্দির মাধ্যমে, কখনো বলা হয়েছে যে ডিজিটাল লেনদেনে এটাকে রোখা যাবে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের ঘটনায়ও যারা বারবার ওই কাশ্মীরে 307 ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নানাভাবে এই প্রতিরোধের কথা জনগণকে শুনিয়েছিলেন, একটার পর একটা ঘটনা আজকে সারা দেশবাসীর সঙ্গে পৃথিবীবাসীকে
এই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এই সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই কিছুদিন আগেও দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে পুলওয়ামার পর সারা বিশ্বব্যাপী যে নিন্দা ঝড় বইছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সমস্ত দল মত নির্বিশেষে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সরকার পদক্ষেপ নিতে গিয়ে অপারেশন সিন্দুর, যা ভারতবর্ষের একটা সৈন্যবাহিনী তাদের শৌর্যবীর্যের যে প্রকাশ ঘটেছিল, যেটা সরকারও দাবি করেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। পাইথাগো গান্ধীঘাট শহীদ বেদিওয়ার থাঙ্গো ইন্দিরা গান্ধী নো মুইতো খ্লাইয়ে খুম্বखा पान्डाव मानजने उजामारक राजा खरागुली निस्मी प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां खुदराम बसु इंग्लिश मीडियम स्कूल नि क्लास 2 परिवे तंगलाय दे बान्दिदा पार्थिमानि पार्टी मुंगनति सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि थाने डेपुटी सुन्या फरका एसएफआई सदर डिवीजन कमिटी ना दं रक आश्लता मटाम इशुनति डेपुटी सुन्या फरका अबनति कक्तमा थुमनेर नि बिस्कांग सय खना रखा एसएफआई सदर कमिटी नि खरक सादं আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিরেক্টর যিনি আছেন ওনার সাথে একটি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনের জন্য মিলিত হয়েছে। মূলত বিষয় হচ্ছে আমরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পেরেছি যে গতকালকে একটি ক্লাস 2তে পড়ুয়া ছাত্রী ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মধ্যে সে স্কুলে একটা প্রোগ্রাম চলছিল, সেই প্রোগ্রাম চলাকালীন সে সানস্ট্রোক করেছে এবং সানস্ট্রোক করার কারণে তাকে তৎক্ষণাৎই হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পরবর্তীতে এটাও জানা গেছে যে তাকে ডায়াগনোসিস করার পরে যে সেই ছাত্রীর আরো বিভিন্ন অন্য ধরনের কমপ্লিকেশনস ছিল। কিন্তু আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি যে সেই ছাত্রীটার যখন অসুস্থতা বোধ করছিল সেই ছাত্রী তখন সে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মহোদয়দেরকে জানিয়েছিল যে সে অসুস্থ বোধ করছিল, কিন্তু সেরকম ধরনের কোনো অ্যাকশন সেভাবে নেওয়া হয়নি, যার কারণে সেই বাচ্চাটা হয়তো সানস্ট্রোক করে ফেলেছে। আমরা ডিরেক্টর সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে সেরে আমরা এটাই আবেদন জানিয়েছি যে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছেন ওনারা যাতে আরেকটু সহৃদয় হন, শিশুদের প্রতি যাতে তাদের খেয়ালটা তাদের কেয়ারটা যাতে আরেকটু বেশি হয় এবং এরকম ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষ না, এটা এডুকেশন ডিরেক্টর এবং শিক্ষামন্ত্রী সহ গোটা সমগ্র যে ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকেরই এই জিনিসগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষাগত উন্নয়ন বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে হয় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার ডিপার্টমেন্টেরও এবং স্কুলগুলোরও। এরকম ধরনের ঘটনা প্রত্যাশিত নয়। একটা ছাত্রী সে ক্লাস 2তে পড়ে, ক্লাস 2তে পড়ুয়া সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমাদের কাছে। তাই আমরা এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে অধিকর্তা যিনি আছেন সাহেবের সাথে আমরা দেখা করেছি এবং তার পাশাপাশি राजा खरागुली निस्मी प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां दिनैनि कक्तमा अशोक जरा दैनो तेबा हाजरा हायंते हाकतनि कक्तमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni Tengkrung Tongkhor. Tiaba dangmani sora ur zaknai purang mo. Kok shanai holong Jerok hognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong din ro. Chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। From Lychee Drink, refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni Tengkrung Tongkhor. Tiaba dangmani sora ur zaknai purang mo. Kok shanai holong Jerok hognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong din ro. Chini khora.
mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thong na bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo norog ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নি যতন খাকা হাময়া ফার হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. The BJP team met with Sipaijala SP Bijay Dabarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Dabarma, Minister Bikas Dabarma, ex-MP Rebati Tripura. Tipra Motha supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. The parcel car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence.
An incident occurred on Wednesday near the Dashami Riangpara Bridge area on the National Highway under the Santir Bazar subdivision. The impact caused two individuals on the scooter to be thrown onto the highway. One person died at the scene. The other injured person was rushed to Santir Bazar District Hospital, where pastor from the Santir Bazar Fire Service for treatment and is currently reported to be in a critical condition. The body of a class 12 student from Auxilium School was discovered at a rented house in the Agartala Jagatpur area on Wednesday. The student, a resident of Khoi, was identified as Sagari Dabarma. Bringing to you the news of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. Ahead of the ADC elections, political tensions are rising in the region. Just days ago, a clash occurred between BJP and Tipra Motha supporters, which resulted in the vandalism and burning of a party office. This ongoing conflict is reportedly a source of satisfaction for CPIM supporters. According to reports, a joining camp program was organized on Tuesday at the Khumulung Mangal Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining camp program beginning, 4 members of the Tipra Motha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Khumulung. Following the incident, the victims were immediately taken to Khumulung Kherengbar Hospital. After being informed of the clash, Tipra Motha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopna Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma, Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed to the Khumulung Kherengbar Hospital to meet the injured members. At this point of plan object by Biman Bagri. Borok no kasu rok ni jai sabini sengbu siapa sih ini kita sengsai rumah ya bongnya kasih rokta lama kasus tongo ini ya kebatar di badan kebatar kan nanti kan nol kita ini pengen apa sengpai pengen anak ketara boleh boleh borok nol kita pun ambil rukun seni ya kun seni enggak hanya kasus hotel sakit hotel sakit kenapa nol sini pati ni borok kasus ini ambil ini sakit borok kasus borok tamu sengsai rumah ya ambil berkerja nol kita tambah omong pilihan itu apa pilihan tanpa nih kita ultang kah ultang ini tang lihat lah perkara laka baik bukan karkas orang busuk tongkora apa ada motor yang sasalam Malaysia rai 10-15 orang tuh orang nol ada kata tuh orang busuk aja tapi jatuh sini mau tambu begini mau ke produk bawa tanta jangan rumah kami boleh dari sini saja kami punya emang yang kayak jaga ini so ini bukan bisa dalam sedap
Cinta apa makin sadar apa nak agak sih kan sengai elit mata lama kami cinta dulu lama kami ini antara 90 to 90 minit apa 그러니까 너는 알아제 다바이 단프로 사부누구 너는 호스피탈 또 가. hospital ka police ro phai se olo se semua handle khainya se police ro se phai se bo. However, Tipramoda also filed an FIR against the 8 accused at Radhapur police station. MLA Biswajit Koloi put forward an allegation against BJP supporters. Nadi actually, jeng tabo khorni bisingono Radhapur PSO Faisok Paikha Chinoro Tongo Amsenino Chin MLA Tongo Boronganzu Sopna Deborma, the Honorable MDC Tongo Boronganang Ganesh Deborma, Tesini Siklani President Tongo Suros Deborma, the district President Boronganang Jiten, the Jotosini Warrior Tongo. Actually, more Tinije Gotanang money, more Belay Kakama Hematonka, Tinichinoro Kumulungo Maronium Commentary. যে কাইসা সবানো তুই তিনি বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর ও এরিয়াও কাহে চক্রান্ত খাইয়ে যে তিপ্রামথানি সাপুতারগ্ন ভুনানি বাগৈন ব্রতিনি ও জায়গাও প্রোগ্রাম খাইনি जों স্রাই স্রাই মানকা তান বাগি হিমালে ও কমান্ডো ক্লাব রাধাপুর প্রোগ্রাম অং রাধাপুর বিশিও কিন্তু চিনি তিপ্রামথানি সাপুতারগ্ন ব্র অ্যাটাক খাইকা ini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jagao chini Tipramothani saputar khorok groino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khai badly ekdom injured khano nukna tai hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma, Bini son of late Norendra Deborma, Tai Shudi Deborma, son of late Buddhamani Deborma, Tai Joseph Deborma, son of Subur Deborma. But ekdom serious Babi Bruno attack Kaika, or Jara attack Kanyan Sinubro, Sinus, Parakashan Borokno, most on Kidukun from Toler Kaglak, Tabasungoro, SDP Coxaka, additional SPA Coxaka, Kitu Kana, ultimate time they have an Agotan Vision Jodi. ও যে जों ওরা अफेयर कपि खायमनि जे ओ बरन जदि डिटेन खायांगके खाना जों ताइ रेहे रिगला बरन नाका पब्लिक बासै रमनाय जों ताइ कायसाको माननीय मुख्यमंत्री अमन सोनामु जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जागाव प्रोग्राम खायना थांगो आ जागानो गतनांगना नांगो मादे थाका मादे गतनांगो खुमलुं फाय खुमलुं गतनांगो तागलो थांगा तागलो गतनांगो मता मसला म कायसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्णभावे Tiprasa no bulari we bushalin bagi ekta chokratun choli tongo omtin jodi khai tongganke khumulung o takjo area te chichimni te kalili haji japong to karon bo phai jodi gotnam ga violence khayungganke जों omno kunin kosin nagla will not tolerate haji amro opin chilenge sahoji japong to bo deja gotna deja thang tang gotna na tino jaga santipurno program ong tong tang tipramothani sapulan thang bunana attempt to murder not only bu simia दाबाय तान खा हेलमेट तो बासे खा खुनजुरा कि दाबाय तान खुन कि थांका चिनि खरकसा सामल देबरमा पुरा 3-4 घंटा कलाई लामो कलाई के बुसाइमिया ब्रिज हो कलाई जा बने बाइक पुरा फाटरे कि का हा पुलिस खसेन हां काउलो जों साइमने एरिया हो साबो पिस्तल तुइ तंग अलरेडी जों एफआईआर बुं खाइके खाना बिसिं एक्शन नांगो जों एसडीपी सुका एडिशनल एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हां डिटेन खायांगै जों याकाग्ला जों महाय थाना दङ तामु करिबा तामु सादि थाना दङ से कुन एक्शन या के जों ताम खायना मस वाइसे या 3 वाइसे कुमलुं गतना अ कुमलुं गतना 3 वाइसे या चिन्ति ब्रह्मसे पार्टी सकजगो आबे जों तले माने जों सिरिं दङ जिनि बरनो अटैक खायो जों आबे सिरिं दङ बीजेपी कर्मी हिंकै किसी सा खरसुन हाकैन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पु बरनो हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी हैसे Public ne high authority ni mungoi parambono chin parambono no tam khai kaisa violence khaye chin bono case ruoi khanya be chesta choli tongo taise tabo election gana tiprasa no bulai ne tiprasa go khaye tamne bono divide thai case khanya ni bagino mo kahe chokranto choli tong haise ang mane মুখ্যমন্ত্রী সানামুসুং মানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসে কি বলেছেন উনি
বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না। হ্যাঁ, এটা কি কথা? এটা উস্কানিমূলক কথা না? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের, আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি, কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন। সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না। এটা কোনো ত্রিপুরা ছাড়া, এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত, এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু আগামী দিনে খুমলুঙে আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন, কিন্তু আমরা করতে দিব না। হয়েছে जों program খানি গলা হয়েছে। In a separate incident, miscreants vandalized and set fire to the BJP party office in Khumulung. After receiving the report, a fire engine was dispatched to the scene and brought the blaze under control. बिजिन program दङ त मुख्यमन्त्री थाइने जों कुन साना बखरे बन बिबार हेबना बा साना अबन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारनो जों आबादला थांगा हठात थाइ प्राय 3टा 4टा हाइराबो जों खबर मोनखा आरो खुमलुङाव बुजाखा सा बुजाखाने खोसखायनो बा तिप्रामा थाने जरा साफता खाइदोंलै र बर तंग माने बानाय तंग को माने सामुनाय थमो जागा तो थांनि मन बर तो एरिया बा आ थामन व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खानामान हंगाय 8-10टा हाइबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक तिप्रामथ थायो अबाहिने बोलो तार तिप्रामथ खायो बर कासुय बुय ताबुक जेनर नुखरा खरबुरि ताव हॉस्पिटलाइज ताई इसे मिसा तुकताय तो बर नाइजगे बिथांगा अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंनो हाय बुइदे थांगमनबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि गाहाम कक बिनि डेभलप ने कक सापाजे एरिया नि गाहाम ने कक सापाजे बेयाबा बिनि जे कर्मी र कम हाके चिनि जे तंकसं तंनाय पारा कसं तंनाय बरखमा कासु बुमानि अन बलायके जों दुखना बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों और हॉस्पिटल जों तो आगतला फाइमन लेर दाचिनि आरो प्रोग्राम फाइमन ताबुक जों हॉस्पिटल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हम हाय तंकसं तंनाय बुनाय रखना दिनै जुदि बरखनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंगाय जों एफआईआर बखायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंगाय जों पब्लिक रमै बरखनो जों थानावैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै थानो तो बाकी कक जों बाकी कक सालायनाय अबो जों थाना ताव डिसिजन ना ताम कग्र आउनो जों ता थाना थांलायनाय जों थानाव कक सायको ता थांलायनाय। Related to the incident, the promoter supporters filed the first information report at Radhapur police station against the alleged 5 to 6 attackers. As per report, nobody was arrested. Reported by Simon from Khumulung, Chinikhora. The BJP team met with Sipaijala SP Bijay Debarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma, ex-MP Rebati Tripura. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampui-Jala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falguna area of Jampui-Jala. The personal car and house of the Takarjala Mandal president, Nirmal Debarma, were allegedly attacked by miscreants. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampui-Jala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Along with it, the wife of the Akshay Kumar Jamatia was also harassed. Regarding the incident, BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma and former MP Rebati Tripura went to Jampui-Jala and met with Sipaijala District SP Bijay Debarma to discuss the matter.
In Takarjala, the BJP are growing, which is why workers of another party attack BJP workers in their offices or block their way to a party event, stated BJP State General Secretary Bipin Debarma. आज बहुत ही दुखद विषय है। कल तकरजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीएचसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जमपुई जिला में आप देख ही रहा है, हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहा है मेरा हाथ में। जो तिपरामथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा गया, पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं, एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबबर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता की एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप राय जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। The BJP will win the seat, which is why they are scared. However, no one can stop the BJP from winning, said Minister Vikas Debarma. Pure report, Trinikhora. Tripura Montha supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. According to reports, a join-in-come program was organized on Tuesday at the Komalung Mongol Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the join-in-come program beginning, 4 members of the Tripura Montha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Komalung. Following the incident, the victims were immediately taken to Komalung Kherengbar Hospital. After being informed of the clash, Tripura Montha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma,
Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed the Kumulung Keringbar Hospital to meet the injured members. Related to the incident, the promoter supporters filed the first information report at Radhapur police station against the alleged attackers. However, when the Radhapur police failed to arrest any of the accused involved, the promoter supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the immediate arrest of the culprits. MLA Biswajit Koloy, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma and others were present during the get out at Radhapur police station. The promoter supporters demanded the police to arrest the culprits within 24 to 72 hours. Actually, Mia Je Gotananka, more Belay Dukojono, that are unexpected, more Natomania, Mokisu area of Duskriti, Hayakai. Kun ekta party ni cadre, mau kun motif pun sung accept khanya buko gya, yago selai lathi da batiye, area wo guri donan kun kok prosna ni kudai, amne bagai yang especially SP buko saka, or tini additional SP shok kya, the SDP to tongono, sung dia harbo obran mungoi affair thekya. FR Femania Golo Brooks House and Honey Bishop case registered Kakia, Jetta Arms Act, the case register. More non available warrant, police Jotesto Bruno Boichesta Kaitongo, Sen Hyper Bruno Saka, Chobis Gontatu, Bahatur Gont and Bishop Rosono, result non by Rosono Kokdika, J. Immediately brought you against you. Action Nazak Nai, Karmo Mo Sakasan. The area of Kuno Karone Pisto, Tiguri, Tonga, Bokana, the Koguri Kebino. Who is the responsible that time? Governor Bagabro Jotisto, investigation plus action detained Hanan Bagay, but on a Kogrika, Bahadur Gontan Bishingo, Zodi Bahadur Gontan Bishing Romay and Gay. Jung High protest, Kaina Hayake, Jung public on Bruno, Romber Nehesi. Police Romayake, Jung public on Romber Nehesi. No, really, Tonsala? Nankai Jung, area in Bashiro, public, Nankai Jung, no one of them is Rutu Nehesi. So, Jotesto Sorgano, Sududika, Prosano, Sududika, Bahadur Gonta, Airman Polket, Jung action Kanet, Jung Nehesi, Pinto, Keuna area was Shala Gunda Mostan Kaitan Bashum Sudurime. Gan by Procono Koglikatini, SP Busaka, Tibron DGP was in Borobodi, Messrs. Rohorza, they will take the action. The government by Pro Bahato Gondanos Homosanaka, touching Tini, Karon Bini, family rock, Tini, Jamia, Korobri, hardly injured Meadow. Mobilized serious condition, Sumia, Tanginaika Hospital, Tibron BT Bredo, Bini CT scan Kanado, the Bini family was in Subanai Brono. Jasubai Maman is in Subanai. Yusuf Mansakson Subai Matomene, Tai Gebu Kaba and Abdike Tongi, Tai Tini or Talaman of Boston, Assurance Makas and Success Nanka, the Dania Gagamina and Hanek Kaipinai, Aramon Baikuno, Nor Bohaniman, Pakabatan, Hanevan. Police get organ board from Rotogram never because no was green Kaka. Burn taking any Sulumar, Burn Solution Marinaji. Gan Burger, Singapore, Tini, or movement obstacles in Pai Lene,
যদি রমিয়া হাঙ্গে जों बसगा नेक्स्ट 72 घन्टानि परे जों हायना हाय चिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पाब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेस आन बगे नरक रेडी तंगे ता चिनि चिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रमना नरक गखायया अब जों सक्सेस न ता जों चिनि अरनि चिनि अबनो जों तालाब खुलो लायनाय ता जों म तिनि अरन पाइ लायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू The question remains whether the Radhapur police will arrest the BJP members reportedly involved in the recent acts of vandalism and violence within the stipulated 72 hours. Time will tell. Simultaneously, an FIR has also been filed at Radhapur police station against 6 to 7 Tipra Mother supporters for the alleged vandalization and burning of the BJP party office at Kumalum. Now the dilemma for the police is significant. Whom will they arrest and whom will they release? The police face a challenging situation. Reporter Simon from Kumalo, Chinikhona. Following an incident near Kumalung, a clash between workers of the BJP and Tipra Mother took place in the Jampujala Takarjala area. The personal car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence. Following an incident near Kumalung, a clash between workers of the BJP and Tipra Mother took place in the Jampujala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falguna area of Jampujala. The personal car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked by miscreants and party workers. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampujala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Upon receiving the information, Jampujala police rushed the scene. The injured victims were initially taken to the Takarjala hospital and later referred to the Agartala GB hospital for further treatment. Receiving news of the incident, BJP General Secretary Bipin Debarma and his team visited Jampujala area on Wednesday. BJP General Secretary Bipin Debarma also said,
যে জম্পজলা কিছুদিন আগে বেশ ভালো গিয়ে কম পার্টি অফিসকে তালছিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশ্বমন জম্পজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও তাকে পার্টি অফিস তাদের অনুক্ষণা বেশি দিন ভালো গিয়া জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাই নাই মন্ডল অফিস আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি বানি রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম টিপর মিটিং ফাইনাল নাই মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় চলাই যাক হঠাৎ খাই নাই ত্রিপুরা মথানি যারা Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora o check up khlaijang ma baino mathagi man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong. Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতায় নির্যাতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Khulungka ang Sunita Murashik nurukso tono lam shugo sinita bushok zorani kokborok koktomawo. Pulano fadi na layano tinini koktoma bokrogrok. Hello hi BJP dei tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani koktoma party mongo BJP bodoni samu sitra khanai rokni yago tikong phateru sitra sakha tibra mothane khorokpuri adong party mongkra sal saigo khumurongni BJP party office bisango Tibra mothane adong rokno attack khani rokno dake arrest khaidani shanmongo srang shal diboro Radapur thana kire blaika Tibra mothane adong duksong party mongo khoroksar ni mungwe Radapur thana wa FIR family Tibra mothane sokrok jangnai rok Kumulong iyagolo haino hai jong bujola amteo BJP de Tibra mothane adong rokni bisingo so problem ni party mong সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুফাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি নি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মঙ্গ থিম রাজা বিজেপি নি খরকথাম খরকই আদং Strangsulabara tomani nokono khaji zakhe manka auxilium class 12 go poriwi tongnai sagore debormani manthei party murajo paraguli ni jogotpur amsayo tini shiti ni kami phoi amsayo Shui khobor me warjago sago dukho manja khorosini borok party mung strangsul phungo phai subaspar amsayo party murati amse kanang ni nukta khafla Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonan Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogro. Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubai Shukru Klaizamuni Party Munatoe. Strangshal Sanda Zoroshi Pahizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, Bizipini Kashati, Manzaka Bizipini Hasta General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debruate XMP Rebuti Tripura. Strangshla Hanai TR08G6535 Marini Kumsa Scooty Malkung Lahar Party Monkalai,
Patimung Thayano Tiga Koroksa, Abu Haikano Timraza, Tay Koroksa, Patimung Shandri Baza, Doshumiri and Para Amsani Koktoma, Paitago Fire Service ni Adonapay Akorok Nino, Tlangitanga Shandri Baza Hanko Shakamnogo. Crack Shalni Cabinet meeting on Harzaka Technical University, Women's University, Fioknani one Shomong, Hasin Dalvidal Betego 288 Katal Shevok, Langani Borna Harzaka one Shomong, Strangshala Secretary of Kasako to Manaklay, Okok to Mashaklaka Monte Shushan to Chodori. Pizakok to Manabishing the Jori Lamni, Bongshibari Bolongo Red Clay Manzaka, Bupang Sirok Zangai Kasha Masin, Fiaba Bolong Bedemi Adong Dok Tangmani Termane, Kari Tangbaka, Bizra Bupang, Banya Kleinero. Strangshala Jambuizalani Party Mungoti Pramotani Shamong Shitra Tangai Rung Yago Choprov Zagai, Jerebitanga Shumon Debra Mungi Koraksa BJP Adomi Mokol, Strangshal Hora Agotala GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Tanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Deputy Tirupurate Takachula Mondoni President Nirmal Debroma. Bitisaro Jutan Bishas Nisrino, Butare Kibika, Vikas Das, Bivas Das, Te, Priyanka Shaha. Awai Hunino Kokshil Shamuti Shoshrang Shalo, Borabi Mungai, Bini Shrikutrino, Talangi Melagor Tano, Efer Klaika Jutan Bisha. Kamigana ni Zati Romi Nogo Berena ni Tangai, Romprezana ni Nangha Class Keno, Porivitongai, Koroksa Shikli, Patimon Yaglo, Shikli no Romprenai, Aslano, Eres Klaika Puli. Tabu Koktuma Shukrubui. Takarjula Mondal Office Mondal President Malcolm Shubai Shukru Klaizamuni Party Munote, Strangshal Chanda Zoroshipa Hizula SP Vijay Debroma by Malay Kok Shalaka, Bizipini Kashati, Manjaka Bizipini Haste General Secretary Bipin Debroma, Montri Bikas Debroma, ex-MP Rebuti Tripura. Kumulong Yaglo Hino Hai Jompuzala Amsa BGP Pramotane Atom Bishingo Joprob Laimani Patimo. Shubai Shukru Klaizaka Takarjula Mondal Atopang Nirmal Depromani Malcolm BGP Takarjula Mondal Office. Patimungo Shamushidra Kleiner Yago Choprov Zagi Shago Dokumanga BJP ni Koroktam Korokburi Adong. Koktumao Shaimanka Kumulongni Yagulo Jompuzala Takarjula Amsayo Tangishoika BGP Pramotani Joprob Laimuni Bibring. Hino Hai Strang Shalo Jompuzolani Falguna Amsayo BJP Adong Rogni. Nogo Habui Etek Klaiga, Kisasok Shamushitra Kleinero, Abu Haikero, Shubai Shukru Klaizaka, Takarjula Mondolni Atupang, Nirmal Debrumani Nokte, Bini Malko. Shubai Shukru Klaizaka, Zombuzala Hatini Takarjula Mondol Office. Abon Logologi, Rompreshopre Klaizaka, Okshukumar Jamatiani Logishong. Patimuni Kokto Manman Yagulo, Shangshal Shariko Zombuzala Amsa Tangishoika, Bizipini Haste Tangpang Bipin Debrumani, Tidulmungwai, Bizipini Kashati. Paitago, Bini Tidulmungwai, Strangshal Chanda Zora Shibai Zola, Hankoni SP.
বিজয় দেববর্মা bai মালাইখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক্স এমপি রেবতী ত্রিপুরানো খবৈ বিজেপি ni kaisa naikol bodol takarjala amche বিজেপি torai logoi phaimani nugui yakung tolani ha kemajaknani kirijakmani bagino বিজেপি ni adongrokni sakao abahai beremni attack khlaijaka hne saka बीजेपी ने हस्ते तांगफांग बिपिन देबबर्मा हर जगह में बीजेपी एक अपना स्टैंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। जिस तकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह पे हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग त्रिपुरा मोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिंचक गया है, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर 100% हम सरकार बना रहा है। जेसरेफाना एडीसी हाबांगो आसुकनाय बीजेपी आबोनि बागै किरिजा खबरक फियाबा बीजेपी नो कासुइनारक मांगला खनै दामरक मुरखा मंत्री विकास देबबर्मा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां Strangshlo hai TR 08G6535 marini khungsa scooty mal khung lahar party mong kalai party mong thayo na thikya khoroksa abo haikana thimraja tei khoroksa party mong shandri baja doshumiri yang para amsani koktoma paithago fire service ni adono phai a khorok nei no tlangai thanga shandri bajar hangkor shakhamnogo Hasto shalbun lahar party mong kalai zorane shakangno sungsana yakrai thangmani party mong party wo abo haikano hai strangshlo lahar party mong kalai thimani koktoma kasoi phaiga party mong tei koktoma ni bisingde shemanka strangshlo shandri bajar bakasteni doshumiri yang para amsani lahar kotoro khungsa scooty mal khungno thutai ru phaiga tei khungsa truck mal khung abon yagulo a truck mal khung party mong thaini khari thangmani koktoma phiaba yang tai khaksa phashi hingkai a party mong no scooty mal khung shakani kalai Bokrok Fatioi bomb tong sari thikya khoroksa abo haigeno thimarajak dai khoroksa party mong no khan keno fire service ni adong rok rohorsa ka koktoma abai koktoma man khan keno party mong thai thangshoi ka fire service ni adong rok abon yaglo talangja ka borok no shanti bazar hangkor shakhamnogo কাইদা স্যার কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তারা আমি অ্যাকচুয়ালি শান্তি বাজারের দিকে যাইতাছি আমি এদিকে আইয়া মোটামুটি ব্রিজের একটু আগদাত অ্যাক্সিডেন্টের একটু আগদাতে দেখি যে গাড়ি অনেকটি দাঁড়ানি আইয়া দেখি খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ একটা স্পট একজন জায়গাতে মারা গেছে আরেকজন মানুষ সুস্থ আছে ফায়ার সার্ভিস আওয়ার পরে আমি নিজে হাতে উড়াইয়া দিচ্ছি ফায়ার সার্ভিস কিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে এমন আপনারা কি আমি এখানে যে কিছু লোকাল লোক আছে যারা জমিনে কাজ করে তারা কইতাছে যে একটা ট্রাক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ট্রাক গাড়ি আর স্কুটি এখন কি মনে করতেছেন কিরকম আছে এখন এখনে তো একজনে তো জায়গাতে এখানেই মারা গেছে আর আরেকজন ওখানে সুস্থ আছে মানে তাইনেরে ওখানে হসপিটাল লয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস কোন জায়গায় ইনজুরি আছে ওই যিনি বাচ্চা আছে তাইনে মাথা পায়ে বিভিন্ন জায়গাতে ইনজুরি হয়েছে মানে তাইনের অবস্থা বেশি ভালো না নাকি না তাইনেও সিরিয়াস অবস্থা কোন জায়গায় এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা তো অলুইছারা দরে দশমী রিয়াংপাড়ার সামনে কিসের সঙ্গে ট্রাক গাড়ির সঙ্গে ট্রাক গাড়িটা কোন দিক থেকে আইতাছে ট্রাক গাড়িটা শান্তিবাজার থেকে যাইতাছে শান্তিবাজার থেকে উদয়পুরে বা আগরতলার দিকে রওনা হইছিল ট্রাক গাড়ি abai party mong kokta man khan keno party mong thai thangshoi ka police abai keno amal khungno romnan bagai chaito goi nai tumo khorsak tabok police Shantri Bazar ni Shim Bikram ni kokthom chini khorang Krak shalni cabinet meeting on Harzaka Technical University te Women's University phioknani wansokmong hastin dalbidal bedego 288 katal shebok tlangnani bo Harzaka wansokmong Strangshla secretary ro kaisa koktom bandaklai o koktoma shaklai ka mantri Sushant Chaudhary Krak shalo khlaijaka haste cabinet ni kaisa nangomani koksa panda ashalni cabinet meeting on Harzaka kisamisha katal wansokmong Strangshla secretary ro kaisa koktom bandaklai Cabinet meeting on Hardamoni wansung murokno shaklai murkha mantri Sushant Chaudhary kokthom bando mantri Sushant Chaudhary shaka Krak shalni cabinet meeting o Harzaka Technical University te Women's University phioknani wansukmung Hastini dal bidal bedego 288 katal shebok tlangnani bo Harzaka wansukmung aba haikino journalist pension scheme bo to buzaka kaisa slaimung hunai সাংবাদিক বন্ধুরা proposal for upgradation of Women's College
as state university, namely Tripura Government Women's University. আমাদের রাজ্যে যে ইউনিভার্সিটি রয়েছে সরকারিভাবে, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং আপনারা জানেন যে এমবিবি ইউনিভার্সিটি, তো মহিলাদের কোনো ইউনিভার্সিটি সেখানে নেই। তাই যে ওমেন্স কলেজ রয়েছে সেই কম্পাউন্ডে, সেই ক্যাম্পাসে তাকে ইউনিভার্সিটিতে উন্নত করে তাকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি হিসাবে নাম দেওয়া হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই তাতে আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের যে ঢালাও পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা তা আরো সমৃদ্ধশালী হবে, শক্তিশালী হবে এবং মহিলাদেরকেও সম্মানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপের মধ্যে একটা হিসাবে এটা গণ্য করা হবে। এই স্টেট ইউনিভার্সিটিকে, আমাদের ওমেন্স কলেজকে স্টেট ওমেন্স ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করা। সাংবাদিক বন্ধুরা, Directorate of Secondary Education proposal for creation and filling up of 22 new posts of Group B night guard under the Directorate of Secondary Education, Tripura or fixed pay basis by রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে 22 জন নতুন গ্রুপ ডি পোস্ট, সেটা নাইট গার্ড নিয়োগ করা হবে। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 22 জন নাইট গার্ড গ্রুপ ডি পোস্ট শিক্ষা দপ্তর সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন নিয়োগ করা হবে। ক্যাবিনেট তার মঞ্জুরি প্রদান করেছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে 2021 সালে আমাদের ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন একটা স্কিম চালু করা হয়েছিল আইসিডি দপ্তরের তরফ থেকে এবং এই স্কিম চালু হওয়ার পর সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে যারা অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, রিটায়ারমেন্টে গেছেন, তাদেরকে মান্থলি 10,000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে proposal to accord approval of Tripura Journalist Pension First Amendment Scheme 2025 অর্থাৎ নাম্বারটাকে আরো বৃদ্ধি করতে চাইছে সরকার, যে পেনশন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক বন্ধুরা পেয়ে থাকেন তার সংখ্যাটা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেই স্কিমটাকে আরো একটু সিম্পলিফাই করার সেখানে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশনের পাশাপাশি আরেকটা স্কিম রয়েছে, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন। অর্থাৎ কোন সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সে পেনশন পাচ্ছে, তার যদি মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া, তার জন্য এই স্কিম অর্থাৎ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021 তার দুটো সাব স্কিম রয়েছে। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশন সাব স্কিম, আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন। একটা হচ্ছে জার্নালিস্ট পাবে, আরেকটা হচ্ছে জার্নালিস্টের অবর্তমানে তার পরিবার পাবে। তাতে সামান্য মডিফিকেশন আনা হয়েছে এবং বর্তমানে কি রয়েছে, বর্তমানে the journalist must be accredited from Information and Cultural Affairs Department for last 10 years. বর্তমানে যারা পাচ্ছে 10 বছর তার অ্যাক্রিডিটেশন লাগবে এবং এই 10 বছরের অ্যাক্রিডিটেশন যদি থাকে আবার নিশ্চয়ই তাকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে। এখন যে অ্যামেন্ডমেন্টে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে the journalist must be accredited from the Information and Cultural Affairs Department for the last 10 years. However, the journalist who completed at least 25 years of journalism and possesses accreditation card
for at least 10 years prior to attainment of 60 years. মানে 60 বছর এতদিন হতো 60 বছর হতে হবে অবসরপ্রাপ্ত। তো এখন 60 বছর না হলেও চলবে যদি সে 25 বছর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং 10 বছরের মধ্যে তার অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড থাকে। আশালি কক্থুমপানো মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দেবশাখা রানী বাজার ফায়ার স্টেশনে সিমি চন্দ্রপুর আইএসবিটি জরা খালাইজাকনাই হাইওয়েनि সামুং তালদंनि बिसिङाव सामुं जेंनानि खाखामानि ककशाखा मन्त्री सुशाন্ত चौधुरी राजाखर आगलनि सिमी सालचांनि ककथुम चिनि खरां हुइजा कक्थुमानि बिसिंथि चोरी लामनि बंशीबारि बलंग रेड खलाय मानजाखा बुफां सिरक जांनाय कायसा मेसिन फियाबा बलं बेदेगनि आदं रक थांमानि तेरमानै खारै थांबायका बिजरा बुफां बानिया खलायने रक बुफां सिरकनाय मेसिननि लगे लगे आशालो दाल बिदाल आमसायो रेड खलाय मानजाखा गोबांमा मारिनि बुफां आबो हाइकेनो मानजाखा हासिंथि साजांनाय कायसा दुइनि मेसिन हनै शाखा बलं बेदेंनि खरक जावजामा আজকে আমরা ডেইলি যেভাবে আমরা ডিউটি করি ওই শিডিউল অনুসারে আমরা হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে প্রথমে আমরা যাই বইয়ের মাথা এরিয়া ওখানে গিয়ে আমরা বেশ কিছু পরিমাণে সেগুনের লক উদ্ধার করি প্রায় 3 কাম হবে এরপরে আমরা ওগুলোকে সিজ করে আমাদের ডিপুতে নিয়ে আসি নেক্সট টাইম আমরা আবার বক্সনগর এরিয়াতে বক্সনগর রোডে যাওয়ার সময় আমরা একটা বালুর গাড়ি সিজ করি যেটার মধ্যে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না আমরা ওটাকে সিজ করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি তৎক্ষণাৎ আমাদের পেট্রোলিং চলাকালীন আবার একটা খবর আসে ইলিগালি একটা সমিল চলছে তখন তৎক্ষণাৎ আমরা কিছু পুলিশকে নিয়ে পুলিশের সহায়তা নিয়ে আমার সহকর্মীদের নিয়ে আমরা ওখানে পৌঁছাই এবং ইলিগাল সমিলটা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে আসি কোন জায়গায় থেকে এনেছেন এটা বংশীবাড়ি फियाबा पाटिमुङो केबनो एरेस्ट खालायमानि कक्तमाखरै फाइनाल सालाबा आबहाय रेड खालायमुङो फाइनाल सालाबा आबहाय रेड खालायमुङ चया तंनाय हनै शाखा बलं बेदेंनि अजमारो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांसला जम्बुई जिल्लानि पाटिमुङो तिब्रा मथानि सामुं सित्रा तांनाय रंयागो चप्रब जागै जेरेबै थांगा सुमन देब्रमा मुङै खरकसा बीजेपी आदंनि मकल स्रांसल हर आगरतला जीबी हॉस्पिटल सुमन देब्रमानो नायनानि थांगा बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देब्रमा एक्स एमपी रेबती त्रिपुराते टाकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा Kumulung yaglo han ha jomboy jala amsa BJP ta tipra motha adong bisingo choprop laimani patimung patikha subai shukrop khlaisa katakar jala mondolni achukphang nirmal debromani malkhongte BJP ni takar jala mondol office patimungo samushidra khlaini rong yago choprop jagai sago dukuman ga sumon debromano khoi BJP ni khoroktam khorokpuri adong patimungo mokol serebui thanga sumon debromani logologino rohorja kabona agortala chibi sakhamnogo patimuni kokta mankeno amse thangi soike jomboy jala thanani police पार्टीमुनि कक्ता मानवानि यागुलो स्रांसल सारिगो जम्बुई जला आमसे थांगै सोयगा बीजेपीनि हास्ते तांखां बिपिन देब्रमा मन्त्री विकास देब्रमा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा पार्टीमुङो तिब्रा मथानि फासिं यासि सुरका बीजेपी आबन यागुलो स्रांसल हर आगरतला जीबी साखामनगो थांगै सागो दुखु माननाय रगनो नायनानि थांगा बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देब्रमा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा ते ताकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देब्रमा तिनी चिनि जम्बुई जलाओ ताकारजुला मण्डलनि चिनि कायसा पार्टी कार्यालय पार्टी बिस बेसि दिन नुयाखौ कয়েকদিন আগে নচিনি হাস্তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন উদ্বোধন খাইনি মানে তো আরো তিনি হঠাৎ খেলায় তিনি আরো খবর যে মথানি কিছু
বড় থাঙ্গে আর হামলা খাইকা পুরা পার্টি অফিসনি বিসিংনি যে মানদি খুন্দি দংমोन আবার সবাই রেখা তারপরে আরো বিসিংগ চিনি জেপি নাড্ডা চিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং স্টেটনি চিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য যে এমপি এবং চিনি মন্ত্রী বরং ফটরক মফরক সিজিগিরিকা কাপি বিখা আপনি গানাও খরকসা চিনি ত্রিপ্রাজক অঞ্জলি জমাতিয়া বুসাইকে চিনি পার্টি ওয়ার্কার তো বন থাঙ্গে বরক রমফ্রে সম্প্রে খাইকা ইয়াক রগাবো খাইকা তো কমপ্লেন খাইকা যে অনেকটা বন রেপ খাইনা নাইমানি আবো হাইকলাই বিনি নগা আক্রমণ খাইকা তো বেলাই খা খাবা সিংসা হবো বেলাই ওয়া নামা সিংসা কারণ ত্রিপ্রাজক নাম হাই খেমানি আমার বেলাই হামিয়া যে বড় ত্রিপ্রাসা থানসা অকংসাও তো আমার হাইখাই তো কোনোদিন থানসা সম্ভব গিয়া তো কাজে এই যে সামুং রক আবার जों কন্টেম খালাयो নিন্দা খালাयो তো কাজে আবহাই বুंनानै थिगिया গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র जों যার যার পার্টি খাইমানো তবে আমার হাইখলাই বুড়ি চড়াইনি উপর এবং পার্টি অফিস থেকে বাংচুর আবো ঠিক অবনতি কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না দেখাবে এতে ভিজিট খাইকা আর মন্ডল সভাপতি দङ চিনি নির্মল চিনি পার্টির প্রদেশনি সাধারণ সম্পাদক বিপিন जों মন্ত্রী বচিনি আর ফেলিয়া বিনিতে কিছু সামন করবে চিনি জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী চিনি বিকাশ দেববর্মা जों থাকা একটু আগে ন থাগে আরো নি जों আরো ফাইও তব জিবিও ফাই চিনি কাইসা কর্মী যে বরকনি মকল বরক গুলাই দङ কক্ষা মগল ফাটি পেখা ইকে তবক ডক্টর ওই কক সামনি বরক চেকআপ খাই দङ মানে খানা রিপোর্ট মাননাই তো বিনি মকল রেটিনা যেটা পাইছেন নুগু আবো ঠিক দিতম করিগো আবো जों খানা রিপোর্ট মাখাকে সাইমানাই তো বনো নাইনাবো जों আরো ফাইকা তো থানাও কমপ্লিট খাইজাকা রিটেন রিজাকা মন্ডলীর তরফ থেকে ফ্যামিলির তরফ থেকে তো কাজে পুলিশ বাই जों মালাইকা এসপি বো দङ স্পট এসডিপিও তারপরে থানানি ওসিবো দङ जों বরক বাই কক সাকা বুড়িনি উপরাও হাই যে সামুগুমো আবন পুলিশ যাতে প্রশাসন বরক অ্যাকশন আনাতেই মন্ত্রী जों গত আসলে কক সবাই বরনা जों खा नागजा जम्पु जिल्ला विधानसभानि बिसिङाव चाकातला विधानसभानि बिसिङाव जे जम्पु जिल्ला मण्डल अफिसाव जेभाबे जोंनि पार्टी अफिसाव जास्ट आगामी दिनाव जोंनि कर्मसूचि नाहारै जे खायसे मण्डलनि अफिस बेरार मिटिं आसुगै थांमा जराव त्रिपुरा मथानिफ्राय 40-60-70 जन फायनाय यागो डा कुदाल सिलाय তারপরে গুলাই রক্তই মার্বেল বগই চিনি কর্মীরানো আহত খাইকা তারপরে চিনি পার্টি অফিসনি পেছনে যে কাইসা খরকসা চিনি বুকুকযোগ মামি সঙ্গে তো মানে পার্টি বাই কোনো লেনা দেনা করে বনা ফাইনা হঠাৎ রম ফেরে সম্পরে খাইনাই হানাং পিনাং খাইকা রম ফেরে না খাই বনা পাল মিলে হইনাই नों आरो तामुखलाय बिजेपि नगल बिनि नगनि जागा जेबो मामी सङै दं दिबर जरानि तो बाय जराव फाइनाय कोनो रमफ्रे सम्प्रे खाइका आबनि पासापासि चिने कार्यकर्ता खरकसा मिटिंआव फाइ तंफ्रो लामानि कारे उनाय मकल नाइसे गुलाय कगय बिनि मकल कासे फाडि थांका ताबुक खना हयतोबा खाइमानाय बिनि परीक्षानि पुरा मकल बे आदो किनु नुंनो ना नुगला तो आबो बेलाय लासिमा सिंसा आन्दोलन kana चिने मण्डल प्रेसिडेन्ट गारिनो बाहायका एकदम सबाय सुक्रबय चिने पार्टी अफिसना सबाय सुक्रबय जेभाबे आतंक সৃষ্টি খাইকা আবার খুবই নিন্দনীয় বিষয় একটা জনপ্রতিনিধি এলাকার বিধায়ক বলি যে বুসাওই আবাইকে সামুং চিত্রা খাইলি দङ এমএলএ নি যে বুসাওই যদি আবাইকে চিনে সাজক বা চিনে বুকুকজোরক সেফটি ক্রিমকাই জনগণ তামাখাই সেফটি ও এলাকা ওয়ানচুক নাই একটা এমএলএ একটা মানে জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি অংজাক এসেম্বলি ও সময় তাংজাক আবাইকে তার পবিত্র বিধানসভার সদস্য সে আবাইকে বুসা বুসারইনাই সামুং চিত্রা খাইলি দङখাই সাধারণ আম জনতা आम पाब्लिक तामाखाय ओ एलाकाव सेफ्टी दंनाय आबो जनगण बिचार खायनो अंतो तो आबन बागै जों मना तीव्र प्रतिबाद जानांगौ এবং जों अजागानि पुलिस एसपि बाय कक्सलायका एसडिपि बाय कक्सलायका अजागासिनि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्माजी सिनि एक्स एमपि रेवती त्रिपुराजी मण्डल प्रेसिडेन्ट डा निर्मल सिनि एमडिसि सञ्जीव रियांजी जों যতন একটা প্রতিনিধি দল থাঙ্গিনাय পুলিশ প্রশাসনের কক্সকা এবং যারা মলেস্টেশন বা রামফ্রেনানের চেষ্টা খাইকা বর্ণ তিনি হরনি বিসিঙৈনো যাতে আইনি আওতায় তুইনায় বিচার খাইনাংথ जों आबना पुलिस कक्सका এবং যারা অঘটনা বাই জড়িত দংনাय কেবল রেহাই মাগলা আকাশে পাতালা ফালनो थांदे পুলিশ বর্ণ নুতুগুইনাय যেভাবে আগে বড় ঘটনা খাইরিনাय পুলিশনি আইনি আওতায় তুবাইকা বর্ণ অমাহিকানি দেশা আইনি আওতায় তাবো গুতুজাंनाय কেবল রেহাই মাগলা सालकिसे सिगां तागारजला प्रग्रामफोर तफ्रब लायबाय
Salburung nong nukura bahakai nong alliance partner nong deke akraman kai dong nong central leader central loroda jano kabas অবশ্যই সেন্ট্রাল ইয়া করে করতে হবে সেন্ট্রাল ইয়া করে পরিমাণ করে উপরে দাম পাই কাবো বড় সাইমানো সাইমানো তারপরেও বরাবর মাইকা চেষ্টা খাইতো বড় মুখ্যমন্ত্রী ন এডিসিও তাহাব দিন সানাই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু নেই আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী বলে রাজ্য এবং এডিসি যত জায়গা নেই মুখ্যমন্ত্রী ন বাধা বিপত্তি খেলাই যেভাবে বড় মানে শাক শাক ন এডিসি নে মানে মুখ্যমন্ত্রী ওয়ানসকে বড় স্টেটমেন্ট নিতে একটা লজ্জাত না নাম হাই কক স্টেটমেন্ট নিনানে একটা জনপ্রতিনিধি আবার মুখ্যমন্ত্রী ন কুমলঙ্গ তাহাব দি এডিসিও তাহাব দি মুখাম্বু করতে হয় বড় কক সাগলা খাবো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানে সমস্ত জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী এমন বাকি এসব প্রযুক্তি কক সময় বরং উস্কানিমূলক হই যে কাছে নিম্নমানের পরিচয় নিম্নমানের মানসিকতা নিয়ে পরিচয় রিকা শাক শাক ন জনপ্রতিনিধির আবার শাক শাক বড় একবার মানসুক্ত যে আগামী দিনও আবাইকে বরং গুন্ডাগিরি খাই নাই এডিসিও একটা শোষিত শাসক বড় আবার শাসন না শোষণ খাই তো জনতা ধরো নুকখানা এডিসিও যেভাবে ভয়াবহ ওয়ালাই তকলাই বুলাই তীব্রাসানা বলে দিতে অন্য সব সময় একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি খেলাইনি সব সময় কাইসা জাতিগত দাঙ্গা খেলাইনি চেষ্টা খেলাই ধর্মের নামে চেষ্টা খেলাই তো একটা এডিসিও আবার বরাবর চেষ্টা খাইতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা বরক মিয়াবো বরাবর চেষ্টা খাইকে বরক যারা বিজেপি সভাও জয়নিং খাইজাম পাঞ্জানো বাধা বিপত্তি রুইনাই বাহাইকাই বই তো গই পাঞ্চাল খাইমানো তো আবো কোনো দিনও আবার রাজ্য সরকার বরখাস্ত খেলাই গেলা যে যারা গতবার জড়িত দং নাই কে বইয়ক গেলা বরং আইনি আওতায় যত্ন বিচার করি বিজেপি আদং রগ্ন এটেক খাইনে রগ্ন করাক বস্তুমনানি বাগৈ সানমুক্তি শাখা বিজেপিनि জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা পার্টি মনিয়াগুলো সামুসিত্রা খাইনে রগ্নি মুঙ্গৈ জম্পুই জেলা থানাও এফআইআর খাইজাংমানি কক্তমা রাজা খরাগুলিন সিমি সালজাংনি কক্তম চিনি খরাং বিটিসারই যতন বিশ্বাসনি সৈন্য বুথারে খিবিকা বিকাশ দাস বিভাস দাস তে প্রিয়াঙ্কা সাহা আবহাই হনৈন ককশিল সামুতি সাংসল বরকনি মুঙ্গৈ বিনি সৈক থৈন তলাঙ্গৈ মেলাগড় থানাও এফআইআর খাইকা যতন বিশ্বাস অবনশলাই শ্রীকাঙ্গ যতন বিশ্বাসনি তে মাগবা সৈন্য বিটিসারই বুথারকা বরক হনিব ককশিল সামুতি শাখা যতন তাই বিনি নকনি বররক পার্টি মনে ককন সানানি থাঙ্গৈ মখলে মক্তরই নারগে মানজাগলিয়া সৈ বুথার জাগনাই নকফাং যতন বিশ্বাস এই পর্যন্ত কটা মারছে কুত্তা ফার্স্ট মারছে কারা কে মারছে কুত্তাটি বিভাস দাস এবারে ভূসভাপতি প্রধান তারা জানাইছে এরপরে কইছে কে দিতাম না কিছু করছি না এরপরে তার নিজে খাতাইছে বিভাস দাসে এরপর বিকাশ দাসে বউ বিভাস দাসে এই কুত্তাটি মারছে এখন কি মরা কুকুলিয়া থানা দাইছে কোন আইছি মামলা করবেন হ্যাঁ মামলা করুম এর লাগে কুত্তি বলতে না আমরা বাড়ি কুত্তা একটু বলতে না তারা খালি হিংসা কুত্তার লাগে কি নাম আপনার জুটন বিশ্বাস বাড়ি কোন জায়গায় বাগমারাইছি কলোনি কক্সিজং মানমানদিয়াগুলো সামুসিত্রা খাইনে রগ্ন এরেস খাইনে বাগে হাবা অঙ্করজাক তাবু মেলাগড় থানানি পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কামিগানানি জাতি রগनि नग बेरायनानै थाङै रमफ्रेजांनानै नांखा क्लास 10 आव परिहुइ तंनाय खरकसा सिकलि पार्टीमनि यागलो सिकलिनो रमफ्रेनाय आसुलानो एरेस्ट खालायका पुलिस फियाबा सिकलिनो रमफ्रेनाय चला रमफ्रेजांनाय सिकलिनि जाति रगनि बिसिङो खरकसा फ्रिजनि तैनंमानि यागलो खासिया अंगिलेङै थांगा हनै शाखा सिकलि आबन यागलो पाइथागो जिबि हस्पिटाल सकयमानि यागलो से खासियो फायो हनै তনি গিয়েছিলাম তারপর ভাই বলেছিল ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ডগ খাবার দেবে তারপর গিয়েছিলাম তারপর ওদের ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম তারপর আর আমি কিছু বলতে পারিনি মানে কার বাড়িতে গিয়েছিলেন ভাইয়ের বাড়িতে কি রকম ভাই তোমার কাজিন তারপর কি মানে খাওয়ানো হয়েছে যার ফলে তুমি আমি শুধু ফ্রিজ থেকে জল খেয়েছিলাম যখন তোমার সেন্স মানে ফিল তখন কি তখন তো আমি জীবিত ছিলাম ওদের বাড়িতে কি প্রতিনিয়ত যেতে হ্যাঁ অনেক সময় যেতাম পাশেই বাড়ি না পাশে না একটু দূরে पार्टीमनि यागलो सिकलिनो रमफ्रेनाय सिकलानो एरेस्ट खालायका पुलिस पार्टीमनि कक्तो मानमान यागलो स्रांसलो आगरतला जिबि हस्पिटाल थाङै सिकलिनि ट्रिटमेन्ट नतै कक्तमाना हारका चाइल्ड राइट कमिशननि चेयारपारसन जयन्ती देबबर्माते कुबुन आदं जगसं আজকে একটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা পক্সো কেস একটা এসেছে সেই দিক থেকে এয়ারপোর্ট ওইদিকে বাড়ি মেয়েটার তো আজকে আমরা খবর পেয়েছি গান্ধীগ্রাম একটা মেয়ে
পক্সো কেসে এটা হয়েছে। তো নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে এই কেসটা করেছে, যে কাজটা করেছে। তো মেয়েটা এখন মোটামুটি সুস্থ আছে। তো সেটার জন্য আমরা তদন্তের খাতিরে আমরা ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের পক্ষ থেকে আসলাম। আমার সঙ্গে মেম্বার সেক্রেটারি মাধব পাল এবং মেম্বার আছেন চামিলি শাহ এবং মনিকা দেববর্মা। আমরা চাই এই লোকটি অবশ্যই যেন শাস্তি হয়, পক্সো অ্যাক্টে যা যে ধারা আছে সবটা যেন কঠোরতম যেন শাস্তি হয়। কেউ যেন সমাজে এরকম আর কেউ যেন এরকম কাজ না করে, সেটাই আমি সবার কাছে একটা আপিল করবো। এবং অবশ্যই যেন এই কেসটা আমরা দেখশন করছি এবং শাস্তি যেন পাই, সেটাই আমরা দেখব। হ্যাঁ, যে করেছে কাজ দোষী আটক হয়েছে এবং গতকালকে আটক হয়েছে এবং এখন মেডিকেল করানো হচ্ছে বাচ্চাটিকে। সম্পর্কে কি হয় এই ছেলেটার? আত্মীয়, নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে ওর ভাই হয়। বর্তমানে মেয়েটির শারীরিক অবস্থা কিরকম দেখলে? আমরা মেয়েটার সাথে কথা বলেছি, মেয়েটা এখন মোটামুটি একটু সুস্থ আছে, কিন্তু যখন হসপিটালে আনা হয়েছিল তখন ওর জ্ঞান ছিল না, সে কিছু বলতে পারছিল। ওর মার সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং ডাক্তারের সাথেও আমরা কথা বলেছি, এখানে মেডিকেল করানো হচ্ছে। শিকলেনা রমফেরনাय শিকলাनो कराक बुस्थुम जागनानै सानमुं दिसागा चाइल्ड राइट कमिशन चेयरपारसन जयंती देब्रमा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। ताबो किसा लेंलामानि जरा तैबो हास्टे हायुंगते हाक्तनि कक्तमा तुबै फाइतंगो लेंलामानि यागुलो। लेंलामानि यागुलो हाइनहाय लामसुगो चिनी ककबरा कक्तमाओ। हाइनहाय फाइदि नाइलेफिरानो तिनिनि कक्तमा बखरग्र। ताकारजुला मंडल ऑफिस मंडल प्रेसिडेंट मालखुं सुबाई शुक्रु खलाइजामुनि पार्टी मुंगतयै स्रांसाल सानजाजरा सिपाहीजला एसपी विजय देब्रमा बै मालाय कक सालायका बीजेपी काशाती मानजाखा बीजेपी हास्य जनरल सेक्रेटारी बिपिन देब्रमा मंत्री विकास देब्रमाते एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा। स्रांसला हाइनहाय TR08G6535 मारिनि खुंसा स्कुटी मालखुं लाहार पार्टी मंगलायै पार्टी मुं थायनो थैया खरकसा आबो हाइकेनो थैमराजा थै खरकसा पार्टी मुं शान्ति बाजार दशमिरि आंपारा आमफायनि कक्तमा पाइथागो फायर सार्भिसनि आदामफाय आ खरकनैनो तलाङै थांगा शान्ति बाजार हांखर साखामनगो। क्राक सालनि कैबिनेट मीटिंग हारजाखा टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी फियकनानि वानसुकमुं हाजो इंदाल बिदाल बेटागो 288 कताल सेबक लांनानि बरना हारजाखा वानसुकमुं स्रांसला सेक्रेटारिएटआव कायसा कक्तम बान्दाख्लाय अ कक्तमा साख्लायका मन्त्री सुशांत चौधुरी। फैसा कक्तमानि बिसुंथै चोरी लामनि बंशीबारी बुलंग रेड खलाय मानजाखा बुफां केरक जांनाय कायसा मेसिन फियाबा बलं बेदेनि आदंरक थांमानि देरमानै खारै थांबायका बिजरा बुफां बानिया खलायने र। स्रांसला जम्पुइजलनि पार्टी मुंगो तिब्रा मथनि सामुं सित्रा दांनाय रंग यागो चप्रब जागै जेरै बैथांगा सुमन देब्रमा मुंगै खरकसा बीजेपी आदमनि मकल
Srangshal hora Agotla GB Hospital Shumon Debrumano Nainani Thanka BJP General Secretary Bipin Debroma, ex-MP Deputy Tirupurate Takarjula Mondoli President Nirmal Debroma. Bitisaro Juton Bishas Nishino, Butari Kibika, Vikas Das, Vivas Das, Te, Priyanka Shaha. Awai Hunino Kokshil Shamuti Show Shrangshalo, Boromi Mungai, Bini Shikuthino, the Langi Melagor Tano, Efer Klaka Juton Bisha. Kamigana Nizati Rogi Nogo Berena Nitangai, Romprezana Nanka Class Piano, Poritongai, Koroksa Shikli, Patimun Yaglo, Shikli no Romprena, Asulano, Eres Klaka Police. Tabu Koktuma Shukrubui. Shanli Shaltam Shukan Komalpur Manik Bandani CPIM Tangnok Te Halhali CPIM Tangnok Shokse Zamani Party Mung Thaino Visit Kalina in Tanga CPIM ni Haste Tangpang Jitin Jodri ni Tei Delungwe CPIM ni Kashati. Ashala visit Klaiman is Zorawa Koktoma Thumna Rongiskan Kokshanan Tangi CPIM ni Haste Tangpang Jitin Jodri Shaka. Lighten 17 November Shalmario Kishajak Shamushitra Kleiner on Yagot Zoprop Zakmani Manik Bandar CPIM Tangnok Halhali CPIM Tangnok Abro Belekan Kakamashing Shap Party Mungnoi Abakan of Bizipin Shamu Homono Tibo Dal Vidal Koksham to CPIM ni Haste Tangpang Jitin Jodri. এটা কমলপুর মহকুমার মানিক ভান্ডার বাজারে একটা সময় এটা ছিল আমাদের কমলপুর মহকুমা কমিটি আমাদের পার্টি এই মহকুমা অফিস খুব জমজমাট অফিস কিন্তু 18 সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে তারপর থেকেই এই অফিস আর খোলা যাচ্ছিল না আমরা চেষ্টা করেছি বারবার এটা খোলার জন্য কিন্তু এটা খোলার চেষ্টা হলেই শুধু এই পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ না যারা এখানে আসেন তাদের উপর আক্রমণ না এমনকি এই আশেপাশে যে সমস্ত আমাদের সমর্থকদের বাড়ি ঘর আমাদের সম্পাদক এই অঞ্জন দাসের বাড়িও কাছেই তার বাড়ির উপরে তার বাজারে আসা যাওয়ার উপরে সমর্থকদের উপরে এবং বাজারে আমাদের যে সমর্থক দোকানদার কদিন আগেও সেদিনও বোধহয় একজন দোকানদার উপর হামলা হয়েছে দুইজন এবং এই 14 তারিখে বিহারের যেদিন ফল বের হয় সেদিন মধ্যরাত্রে Ashala CPIM ni Haste Tangpang Jitin Jodri Karibo Manjaka CPIM Tangpang Bodoni Adong Sudan Debroma Radhacharan Debroma Dolai Hankon Tangpang Onjon Das Badrobum Halam Akosong Khwai Nishimi Biplobni Kokthum Chini Khorang Srangshla IPF ti Khwai Division Committee ni Shaktharum Weklaisaka Kaisa Koksa Panda Manjaka IPF ti JS Shokon Debroma AGS Sunil Debroma District President Khobite Kubun Adongro Ashala IPF ti Khwai District ni Kaipiri Division ti Klaisaka Koksa Panda Ashalni Panda Manjaka IPF ti JS Shokon Debroma Central Committee ni AGS Sunil Debroma Tula Shikar Block ni Vice Chairman Pradip Debroma AGS Buddho Debroma no Khobui te Kubun Adongro Awon Yakluno Panda Koknar ka IPF ti JS Shokon Debroma Khwai District ni andaro tongnai chini IPF ni 3টা ডিভিশন তেলিয়ামুরা 4টা ডিভিশন তেলিয়ামুরা ইস্ট তেলিয়ামুরা ওয়েস্ট Khwai East Khwai West ডিভিশন মিলিবই বেবাগৈ যে chini Khwai District ni andaro je tongnai bono tui chung kaisa panda suglakya meeting ni mul uddesho angke chini je agenda chini jotono saimano chini Tipralen awareness campaign Tangnai 4 tarik November ni bising tinok sung suruk lairika okay tabo next je chini step chini Tipralen awareness campaign ni je step o step bobo hayungnai abono tui sung sukruboi salaika chini Khwai district o bobo haike chengnai pasapasi tini chini minister Suklacharan Nuatia bo chini NFNS ni vice president o tongo bo tini Delhi o thangai Kaisa
ধর্নাও থাকি মানজাকিনাই আবো মূলত আপসুক অল বড়ো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আরো নিজে পলিটিক্যাল পার্টি বরক সহক লাগি আচ্ছা ডেপুটেশন মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইয়া থাকতো বসকাংনি উইন্টার সেশনও যে চিনি 125 এমেন্ডমেন্ট যে এমেন্ডমেন্টনি বিসিংতে চিনি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নাই বাবত 10টা যে ভিলেজ কমিটি তিতি এডিসিওনো আবো এম্পাওয়ারমেন্ট লাইজাক নাই আবনো তুই যে খাইফানো তাবুকনি বসকাংনি যে উইন্টার সেশন পার্লামেন্ট সেশনও আবো পাস রিনানি বাগে বরক মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইনাই পাশাপাশি যন্তর মন্তর ধর্না বখলাইনাই আর জায়গাও মানজাংনান বাগে চিনি আইপিএফ চিনি শুক্লা থাকা যা আরো আইপিএফ তিনি প্রস্তাব দंनाय খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং স্রাংসলার সারাবরার কৃষক সভা কমলপুর বখাস্টা কমিটিনি তৈদুল মুঙ্গই খাইজাকা কাইসা লুকুথম পান্ডা মানজাকা কৃষক সভানি হাস্তে তাংফাং পবিত্র কর কচাম এমএলএ রঞ্জন দাস নখবইতে কুবুন আদংর আবহাইকেনা আসালো কৃষক সভানি আদংর শাখা বরকনি লুকুথম পান্ডানো খাইনানি রলিয়া পুলিশ নাই আবনি বাগিনো আসালক কমলপুর আমসে কমিটি হাবা নক বুসকাঙ্গ খাইজাকনি নাংখা লুকুথম পান্ডা আ পান্ডাওনো ল এন্ড অর্ডার নাইকল মুনতি কক শাখা পান্ডাও মানজাংনাই নারওয়াইর ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক এবং আজকে এই সম্মেলন এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য এত বাধা এবং বিপত্তির মধ্যে যারা দাঁত চেপে লড়াই করছেন আপনাদের সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে সকলে অভিনন্দন জানাই। ঘটনাটা জেনেছেন 2018 পর থেকে এই বিজেপির সরকার প্রতিশ্রুতির বন্যা, গণতন্ত্র আর এই চেহারা একটু আগে আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন। এটা তো এনডিপির কথা না, সে দলমতে পরিণত হয়েছে। কথা তো মানিক সার। আপনারা জানেন আগরতলায় সিপিআইএম এর রাজ্য সম্মেলনের সমাবেশে দেয়নি প্রধান বিরোধী দল। নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বাধীনতার পর থেকে যে দলটি স্বীকৃত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, তার মিটিং করার জায়গা আগরতলা নেই। কয়দিন আগে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, তাদেরকেও মার দেয়নি। গাড়ির র্যাঙ্ক কমিয়ে দিয়েছে কি রেলগাড়ির, অটো স্টেশন থেকে আসতে পারবে না, বাস দেবে না। এরপরে আগরতলার যে জনপ্লাবন হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে একটা গিয়েছে, আরে এরা এই লোক দেখে অতুল হয়ে গেছে। ওরা সরকারে আছে, সরকারে গাড়ি টাকা করি সব দিয়েও আজকে লোক জমায়েত করতে পারে না। এই হল আতঙ্ক। গত কয়দিন যাবৎ পুরো কমলপুর মহকুমা একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়েছে, আর আপনারা দাঁতে দাঁত দিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং স্রাংসল কাইসা পান্দানি বিসংতে এমডিসি ফানি রাংবাই হালাম ইউথ এসোসিয়েশন ন খুংসা অ্যাম্বুলেন্স মালখং ইয়াফারি রেখা এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা Ashla MDC Drendra Debromani Suba Subai, Abu Haken Ambulance Malko, Yapar Zagmani Noti, Belakano, Katung Zagmani Kokshaka, Halam Youth Association, Koroksa Adong. Chungtini Salkobangma Romui Chini Omahai Kubangma, remote area Rogo, Onek Osubidango, Mane
রোগ রোগীতেও অব তিনি হর উংনাই খানা ফুঙো উংনাই কেবনো সঙ্গই ফাইয়া গে বিশেষ ক্লাই চং তিতি এডিসি এরিয়াও টংনাই রিমোট এরিয়া কোবাংমা দङ জামথম তো প্রপার এরিয়া আছে কিন্তু জামথমনি ই সার্কেলও কোবাংমা পারা দङ চিনি ও জায়গা রোগো যে সময় হর একটা দুইটা সময় রোগো চং হসপিটাল রোগো থানানি গভर्नमेंटनि एम्बुलेंस रगनि बागै फन रग खालायखांखाय चुं न दिनाय रग खालायो ड्राइवर कुरि रग साजागो आगरतलाव इमार्जेंसि पेसेंट लां थानानि अमाहाय गोबां मानसिनि समस्या फायो ओंखाय एक्चुअली अर इचिनि युथ रग HYA हालाम युथ एसोसिएशन नि बरगनि तुइदुल मुंबाई बरग आनो कायसा साजेशन रिखा बेले हामबाय बरग साजेशन रिमानि बागै तिनि हालाम युथ एसोसिएशन न गोबांमा बुइसुङो तामगैनो हस्पिटाल रिया हस्पिटाल अलरेडी गभर्नमेंट नि एम्बुलेंस सफिशिएंट दङ हाइपना चुनो प्रोवाइड खालाया आबो दिनैनि सिमी हिस्टोरिया आगिन सिमिनो अमहाय खालाय चुनो दिनै खालाय मारक चुनगो अबन बागै तिनेओ हालाम युथ एसोसिएशन यागो रिमानि कारण अनेक बरक सावो जे हालामनो सिमी नायदि चुनोखाय ताने अमहाय गोबांमा कग्रक सालायो बा सालायफानो मानो फ्यूचार अमहाया इ एन्टायर एलाका कतरमावो रेजिस्ट्रेशन गोनां कायसानो सिविल सोसाइटी दङ इ हालाम युथ एसोसिएशन इनके कायसा रुल्स दङ जों हाइनो खरकसा बरनो पार्सोनल लबो जों रिमाया इनके कोनो तामहिनाय पार्टी पलिटिकल माइलेज नि बागै जों रिवै मैया गाबोन बागै जों तिनि चिनि ओ हालाम युथ एसोसिएशन यागो आं तिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय बुबाग्रानि खायरं मुंबाय जों आं तिनि बरगनो एम्बुलेंस कायसा याफारै मांखा ताई अबश्य हालाम युथ एसोसिएशन सिमी निबागै बरक इउज खाइगला ओ एलाकाओ जेखन विपद आपद जों नक कायसा जतनो एलाकाबासी हरदिबर फन खालायगे एटलिस्ट 10 बुयै तो फायै सुङै माने दादा आनि एम्बुलेंस नांगौ अमतो सानानि कायसा ऑप्शन मांखा आवन बागै हालाम युथ एसोसिएशन रक आनो लगिरिमान बागै हामबाय बरकनो तिनि बुवाग्रानोबो हामबाय रो बिनि बिसिंतिसे अबर बेबा पसिबल नगो हामबाय अमंखबले जामथुम एडिसि विलेज बे खबजाक एमडीसी डेभलपमेंट फान्ड बायनो रिजागो हामबाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां हाइनाय खरकसा हामजक साकनि बुसाय बुसानो खिबुय पारानि तै खरकसा हामजनि बुसायबे खारै थांमानि कक्तमा पार्टी मुनोतै मेलागर थानाव एफआईआर खलायगा खारै थांनाय नुखुंनि बरर आशला कक्तमा तुमनाय रगनि बसकांगो अक्सारनि थाङै बोसोर साका बिहिब सामनि सिगां नगो थाङै बोसलानो नगो कलांगै तेलकाजला आमसेनि हानिफ मियाबाय खारै थांमानि कक्तमा आबनि बागैनो मेलागर थानाव एफआईआर खलायगा हनै সম্বন্ধে কোনো সারা শব্দ দিছে না আজকে বিকেলে ফোন দিয়ে কো আমার বউ আইসনি বাড়িতে আমি কই আইছে না ও এরকম তো খাই না কই গেছে ও না আমার ছেলে হালাইয়া কই গেছে তারও কই তার না আমি কই তারি না কোন জায়গায় বিয়ে করছেন আপনি আমি বিয়া করছি বিচ্ছন্দ মনে আলিশা বাজার মধ্যে আপনার স্ত্রীর নাম কি আনোয়ারা দেবী কত বছর হয়েছে বিয়ে করছেন যে 5 বছর ছেলে সন্তান আছেন আপনার ছেলে একজন কার সাথে গেছে আপনার বউ ভাইকে কার সাথে গেছে এটা কইতে পারি না আমারে তারা ফোন দিছে ফোন দিয়া করে কোন পানা তারা জানে তারা কি তা করছে তারার বোন নিয়ে তারা সব কিছু জানে আমার ছেলে আমার কাছে আইনা দেন আপনার এটা চাই তো আপনার সাথে যে হানিফের বউ কি কারণ হয়েছে হানিফের বউ অনকা শুনতাছে হানিফের লগে বলে গেছে আচ্ছা শুনছি হানিফের লগে বলে গেছে হানিফের বাড়ি কোন জায়গা হানিফের বউ আপনার বাড়ির লোকে হানিফের বাড়ি সুনামুরা হানিফের বাড়ি সুনামুরা মধুবন কলেজের আচ্ছা আবাহাইকনো বসে খারজানে হানিফ মিয়ানি बिहिगबो मेलागर थारावा थांगै सगैखा एफआईआर खालायनानि बागै पाटे मुनोतै नुखुं खुंनि बर रकनो थांगै सगैखा मेलागर थानावो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां फाइनाल 23 नवेम्बर सालमानि शिवमती नगर स्कुल ग्राउन्ड चेंगजंगान थांगै दङ अडल सिटी नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट चेंगजंगान बान्दाव मानजंगानि कक दङ हास्टेनि स्पोर्ट मिनिस्टार टिंकु रय त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशननि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार तै টিআইডিসি নি চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক আকর্ষণ থাকবেন রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় প্রধান অতিথি থাকবেন টিএফ এর চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব সরকার মহোদয় বিশেষ অতিথি থাকবেন রাজ্যের টিআরটিসি চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব নবাদুল বণিক মহোদয়
এলাকার বিধায়িকা শ্রী অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক সবাই উপস্থিত থাকবেন। খেলাটা কবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? খেলাটা আগামী 23 তারিখ রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হবে, উদ্বোধনী ম্যাচ। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Tinini koktoma ashuk zratino taibo haste hayungte haktoni koktoma shaimana bagai joye naitongni chini khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত পাতা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বে। লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। Saboni ng Agartala, Sabona ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Party mo natin na Tong Plaza, Hasteni Thangkrang Tongkhor. Tiaba rang mani sara waro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong dinoro chini khora. Sobrani kong nok na manise hambini apa sasali manay khati zaga chukha tong thayo Sindagano bole bini kapang thiog Tongoy nai bhobay langmania notok notubu Tongoy nai bhobay langmania notok notubu Chini do fa tumai tong jagno rin horui tongo nadi nadi ta khokso nadi jisuni pora nadi nadi bu khokso nadi subrai ni pora
hanise hamrini apa salsale manai khati jaga chukha tong thai no nasita gano bole bini khapang pio tongai nai boban lang mania moto no tu tongai nai boban lang mania moto no tu Tripura orang sagni hani besar Ojisule ring hode ring manok nadi waisa Okunjuno kachom dikisa Ojora tongsani kaki pilya hante menago pelai dai salsa Okomori tanai salsa Okuma tanai salsa Tripura hani Tripuri dopa Jambori khadiba Khoram shahori Ringhoro jisu Kunjukai chongiba Aichok dorani Saljang sai paika Tumasi sadiba Haidi bayasa Haidi jalaisa Habawa tangai Nok jamani se hamrini apa salsale manai khati jaga chukha tong thai no asin jaga no bole bini khapang fiog tongai nai bobai langmania motok no
koknaya borokni langmao hamsamung kri simia mas ma komornai koknai borokni langmao khe hamsamung phaio hamsamung phainai simia ayo kolokbo nai Sobraina nukya kho haifano poitoklai naisingri tongnai rok salsa bini logewo sogui bainai borokni lopma khorang kuplung angi tongana chukno hawo nang bo khoroksa aro khobjagiana Panani pelawo olang mani khorang pananai tana jottono belake hambai tan hinba norok kaitoni kok thaino khnanani bagai langmani khorang salbrum naijawo haina bagin rona belake hambai jeng tini ba kaitoni kok thai khnalayunai sranglayunai tini ke jeng smai katalni na phunuk jakmani bijap rem chibrini tang sanismi tang brei jorano tui phunuk jakmani bijap rem tham angkha belake monak sajak Remburio Phaileiba Sal Pazak Haise Matong Shuo Subrai Jisuno Kaplai Ke Basajak Nuokha Johon Sion Hatayo Basajak Nukha Abo Kaplai Hanmakokse Orasung 1,44,000 Matangjak Nai Hanei Kanalai Mani Abo Kapangma Borok Matangjak Bainai Hanei Hanmani Kokse Christani Mangno Je Boro Kepalo eba yagra yaktego sil tokuinanai a borokhe motangjak thanibo khobjagana tamokhe shaitanni mari kristoni arini marino je kepalo eba yagra tokjaknai aborokhe mathaisinai hanmani mari phari okok thaironoti changjabo kahamke salainai tei srunglainai tamokhe rasabang tangsa khnai sekang bokhana tiar khlailaigirana Osini apa Nini menggetha suri zathung Nini apaithan Jokno hani Osini apa Nini menggetha suri zathung Jana
sini apa nini mengketa suri zateng Knawi tontonai kapani kecina ang tinini o langmani karang pandawo mathanai se subra Jisu Kristni mangkatharbai haino hai kaphang yapari lamsok japio kising tinini pandawo ke jeng khnalaiwana teisrang laiwana wansok laiwana phunukjak mani bachap remchi brini tangsa nismi tangbrei jorana teiwe knawi tontonai kapani kecing jeng pelasakang khok tangai nalai grasne oro phunukjak mani bachap remchi brini tangsa otma seijak tong oro jong mai ke seijak nalaibo afro ang naisigui naiba Jayon hathayo mera busa basajak nukha bobai borok khorok rasai tei saibri chibrei tongo a borok rokni talikhawo mera busani bumung bai bufani bumung seijak neiching oro seijak nonglaibo kiching ang nukha nei johon sao o kokthani bisingtei saiman laibo johon mokol bai thangse je ngmarokno phunukjak marokno bon nugui tongo imangoya mera sa angkha subra Jisu Kristo khawi tonne khapani kiching tomani bagai subra Jisu Kristo mera sa nei hojak saireman subra Jisu Kristo ni tongmung akrok angkha mera ni hai mera angkha bokrok tisaya je propanabo bokrok lojak te mera ro belai koinini te kaham belai simi se sao ham yarok no saya abo hai tongmung kaham ni bagina subra Jisu Kristo mera sa honjago jeng phunukjak mani bachap rembani simi remsini te remchi nei nismi remchi tha jorao nuklaijak subra Jisu Kristo mera sa abono teiwe Jayon hathai angkha Jerusalem amoba ohawo bisi saisa bugraha sokphaiwi tongkha abo haise matong sible subra Jisu Kristo Jerusalemo tongto tuina hayungno naikolnai kaitor a kamiyungno bugra kotor ni kamiyung hano lopmung bisap remnaini tangdogo borsawo haifena ang ani bugrano ani kathar hathai Jayon wo asukranai Jerusalemo David ni asuk phango subra Jisu Kristo no kaitor asukrona musungjago boro homale Jayon hathayo knawi tonne khapani kiching borok khorok rasai tei saibrei chibrei abo remsiniwo nukmani a sil tokjak borok rokna angnai nei mawan sugo Hebrew cherai khorok thamrok hor bisingtui kaha kereng malai bai jatui o borok rok bahaina o borok khorok rasai tei saibrei chibrei rok bahaina tekto kotorni bisingtui malai bai janai naidi Jayon hathayo mera sa borokno tuiwi baksa khe basalaiwi tongmani bo mera sahai pia bo mera maruknai sase sebah male subra Jisu Kristo maitanardi bo a borok khorok rasai tei saibrei chibrei bisingni khorok sano bo sakmaya knawi tonjane khapani kiching tini shaitan chungno phainai tiklaina naiwi tongma jorao kathang kaplai Kristo chini subra Jisu Kristo ganao se rekeoi tongo tini chungbono se sini sogui bobai kerengui tongna nangnai knawi tonjane khapani kiching chung tabokhe khuk tangi nalai grasnai oro phunukjak mani bachap remchi breini tang naini simi tang tha jorao toma neisa oro chung mai ke seijak nolaibo ang chukno hani kok samano khnaka abo tei kotorma hai phirang kokui gurum sama hai ang khnamani a kok chongpreng khorang hai a borok khorok rasai saibrei chibrei asuk phangni buskango mabri rokni buskango tei okra rokni buskango basalai tongo borok resap mungkatal resap laigo sengsarni borokni bere borok paiui phiyok jakha ba borok simise abono
srungai mana amai ke changro seijak dole khnawi tonjani khapani ke chi aro ang khna kha nei juhon samabai ma wan sokphiwo bo nugo te khubo khnawo bo nugo simia khubo khnawo jang tv nokma haita khnawi tonjani khapani ke chi bisi sai shani jorawo a borok khorok rasai saibrui jibrui rok chukhani rechapmung rechap laithaniwo rechap sabalai bainai khnawi tonjani ke chi nung waisasuk asuk borok kwbangma rechap laimarok khiri khnatrung khna jengibo tabuk jora ha bai chukhano baksa khlaijagyakho tamokhe o bisi saisawole shaitanni samung homung krikha ha bai chukha baksano khlaijakha a borok khorok rasai saibrui chibrui rokbo rechap mung katal srunglaiwi rechap laibainai chongpreng tamnai chongprem tamma khorang haise ang khna kha boni khorang no nei johon sao a borok khorok rasai saibrui chibrui rok o hawo tongphruno jayon hathayo tongphruno kaitor chukhawo chongpreng tamnai rokno chongprem rei tiar khe tongrui tongkha chukno hani a chongprem tamnai rok khnatho khe tamlai bainai o borok khorok rasai saibrui chibrui rok o hawo bisi saisa bugra hawo talangjakna bagui paijak bainai rokse borok chukhawo makasa baigla muitonari kiching omo ungkha bisi saisani kaya tabok sung salai tongmani abongkha bisi saisani kaya bisi saisa abo bisisni tekto kotorni ulognai chung thangnai pandarago salaikha khnalaikha bisi sni tekto kotor nai nei aboni yagulo o bisi saisa phainai abongkha subra jisu kristoni bugraha o ha sakao bahai bobo tui hai angnai ungya abono sichung oro tabok salaiwi tongo o borok khorok rasai tei saibrui chibrui borok rok o hawo kathang tongplaibainai phola mothangjak mung manya borok rok o hawo kathang tongplaiwi manya kiching borok rechap mung katal rechabo sungsarni borok rokni bere borok paiwi phiyokjak baikha borok simise abono srungui mano naijang thaichingo khoktonglaikhya kaitorno kebo lobui rechabui manya mothangjak borok rok simise rechabui lobui mano khnawi tonjanai khabani kiching nang muitonarakdi nang tumungno subra jisu kristo no poito khlainai angui tongkhangkhe wansogui nasti nang mothangjak ungkha te nang kaitorno lobui mankha suriwi mankha subra jisu kristo no poito khlaya borokno nang rechabdi lobdi suridi nei hoinadi borok rechawi manglak suriwi manglak khnawi tonjanai khabani kiching tabukni molobu abo haino anglangthung nei angle hona muchungo mothangjak-mung maniakho borokno chung rechabdi honthai kwrwi rechabmung kahamano nang dagiwi a mothangjak-mung maniakho borokno rechabrokhe abo nungbono phatra snamma se klainai mothangjak-mung manjak borok simise kaitorno lobui recap thai suri thai kaitor ni rechamung kahama no mothangjak-mung manjak mothangjak rok simise recap thai lopmung bisap rem rasasni arni tangsani simi tangnei jorao seijak jeng nonglaibo o subraino hambai ruwo tamni hinba bongkha kaham boni khairokmung molbrum brum tongphlaio subrai bai mothangjak borokbo a kokno kok sathung aryokni yakni bo je borokno phiyogo a borok khnawi tonjanai khapani kiching
मोथांजाक बररक सिमिसे कायतरनो काहाम होननाय आबनि बागै जों दिनै पय्त ख्लाय मोथांजाक बररकबो हायनो कायतरनो काहाम माहथाय क्लायो तामखे ताबक अ बिसि साइसानि मलले चोखा बाय हायुं थासासे ख्लायजाक सिनायखा फनकजाकनि बसाब रेमसि था वो अ हायुं याब्रनि यागो क्लायवी चोकनो हानो केबें मासे ताबक मेरासा खाकसांमं कपलं क्लाय रफायखा अ हायुंगो बेलाय काया लंकामा हेदे किजिं फनकजाकमं बिजाब रेमसिब्रनि तांबरियो जों थानायसुने अरजों सैजाक नलायो बरकंखा बोरि रकबाय गदाल याय कथार खे तंजाक बरक बरक चराय कथार मेरा बसा थांग थानीनो बरकबो थांगो संसारनि बरकरकनि बेरे बरक पायवै फियक जाखा हाखे कायतरबाय मेरा बसानि बागै बरक थाइसकां बथाय हाय निचिंगर सैजाक नलायो किचिं बरक उनखा बोरि रकबाय गदाल जाक याखो बरक हनै अर सामानि अमो तमा हमा क्लायखना सय सावो आंले वानाग्राखा अककथाय आबो सय बो आंनि मानो ते अ ककथायनि ककमं कक बिसिं फलानि कक बिसिं फानो आंनि मानो आंखाखौ आबो आ मंनैनो नायना नाय हनावै तंजने खापानि गेजिं टेक्ट कतर उनखा साना कक से क्रिखा आबो तै टेक्ट बुसक दर नाय आबो केबो ससे सामालिया आसखे दर थागजाक नाय आ बरक खरक रासाय ते साइब्रै चिब्रै बरक आ टेक्ट कतरनि बिसिं तै मालाय बायफ्रु बरक बोरै रकबाय गदालना सुदा जरा मानग्लाक जरा गथक याबा बरक कायजागै बो मानलालिया आंबायनाय आबो हायफान आंनि मानो खनावै तंजने खापानि किचिं आ टेक्ट थागजाकनि जरावो जे कायजागिया बरकनो काहामनाय बरकनि बागै बेलायखे काहामनाय साक साइचुं थांनानै से बुसक दरनाय आफ्रो कायजाक बरक रक बसा बतिगना रंखे आफ्रो ते बदरनाय नंमैतमान खना बाबिलोन संरक इजराइल संरकनो बरकनि हावो बुसाय चबै तंगै बायफ्रुनि जरावो कायतर जेरामियानो ता कायजाक दी नै सामानि बेलाय मनाक साजाक जरा आ जराखे जेरामिया बिजाब रेमसि दगनि तांग सानिस्मि तांब्रै जरावो जों स्राय सैजाक नग्लायो कायतर जेरामियानो ता कायजाक दी नै सामानि खनावै तंजनाय खापानि गेजिं आ टेक्ट कतरनि जराव बहायनो जे कायजाक यारो बरक बेलायखे काहामनाय आफ्रो कायजाकना सुदानो जरा मानग्लाक आसखे किरिमा सिंसा टेक्ट शक फायनाय हायफानो गोबांमा बरक रक चलाब्रै वायजाबायनाय आफ्रो माथाय सिमेनि कथमा काहाम रेमनै चिब्रैनि तांसि चुकुवो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बुमा नाय रकनो तमा नि साबा बहाय नै सावो आ सालो साग डेरिया बाय साग नांमा रकनि बुसक से बिरमान जानो नै बसाव खनावै तंजनाय खापानि किचिं तिनि जों तंलाय तंमनि मल उनखा कायजाक मारक बेलाय काहाम फिया बरक खातुंलायबो तंथकलायो बरम ख्लायलायबो बरम मानो खा थांसा जाकनाय कक्रक सेक्लायो आबो कायतर नुवानो तो सावो बसा ख्लाय हा सपंदिनाय खनावै तंजनाय खापानि किचिं टेक्ट कतरनि जरावो चलाबाय बोरैनि सेलेंमा सिंसा तंमंले बेलाय कपलक सुकनाय सुमसक ख्लायलायबायनाय बरक रक चलाबाय बोरै सुमसक नखा खुयनाय तामखे आ बरक खरक रासाय ते साइब्रै चिब्रै रकले आ सुमसक ख्लायबाय ग्लाक खनावै तंजनाय खापानि किचिं ताबुक
फलावो सेलेंमा सिंसा तंमंग तंमानी अंखा ताकजाक मताइनो खुलुम मानिसे ताकजाक मताइनो खुलुमै मानी आबो चलाबाय बोरै तंमंग सित्रा तंमानी आ सुम सकसे खनावै तंनानै खाफानि किचिं जों इजिकिएल बिजाब रेम चिदकनि आरो जागाव जों काइतर इजराइल दफानो आ सेलेंमा सिंसा तंमंग ताटंदि नै सामा नुगलाइजाक टेक्ट कदर निजरावो आ बरक खरक रासाय साइ ब्रैचि ब्रै या ब्रै नि काया ताकजाकनो खुलुम लाइबायग्लाक आबनि बागैनो बरक काइतर बाय मथांजागो खनावै तंनानै खाफानि किचिं फलावो सेलेंमा सिंसा तंमंग तंलाइबायग्लाक आ borok khorok rasai tei saibrui chibrui rok borok wngkha Israel dofani borok rok kijing kaitorni tei mera busani bagui borok thaisukangni buthai hai nei oro chang khuk tanglaimani omo Israel dofano no hohorui tongkha rumbichap remsi sani tangchi banismi tangchi dog jorao tamorsakhnani borok Norjakma baise sengsar kaitor bai katharojakha borok yasakjakha hingke tamang no gothairok thangui bajanai awa kisi sa kaitor ni thani barokjakhe bebak awano barokjakha bufang yaphang kaitor ni thani barokjakha hingke bedek rok bahaino barok jakha aboni bagaiनो Israel songrok poilani buthai rok hojago sana thangkhe a borok khorok rasai tei saibri chibrui rok ta ang poito khlaio omorok bisi saisa bugra hawo jo tonislai tongthai kaham kukno no swkang nalaibai granaina nei changremchi chukuo nuklaijak Kristo o hawo bugraha snamphaiphru borokbu merabai tongui bainai khnawi tongnai khapani kiching chung tabokhe ayang phonokjakmani buchap remchi brini tangbawo tuma seijak tong khuk tangai nalai horgrana oro chung seijak nolaio tatal tamo no hun abo borok saimania borok majra krei nechungro seijak nolaio tatal tamono hun borok saiman laia o kokthai sananaio a borok khorok rasai tei saibrui chibrui rok yabrui tatal phunugui soidamni samang phunugui tongphaima thairogo borok duljagui tongui baiya gja boni tatalo borok kölük solaiwi tonglaibaiglak subrai Jisu Kristo sawo mankhe chongjak borokno suda bo lama kororonai nei tamkhe borok aro lama koro soi tonglaibiya aboni bagino kaitar borokno mothango khnawi tongnai khapani kiching borok majra krei nei orsawo borok tekto kotor bisingtui malai baima bai borokni chaya chukya tongmarok hujagui thangkha hwnui de nung khakana borok ni majra kwrui chaya chukya kwrui tamni hinba borok Kristo ni kaham no chomui nabaikha khnawi tongnai khapani kiching Kristo ni kaham no chomui namani bagino chung chukhao thanglaiwi mannai chung sakno kaham thakjak hnui wansuk-laikhe chukhao thanglaiwi manlaiglak tamni hinba chini samu kaham mungsa krei chung saimano chung hamya jase hnai mungsa chukya chung nungbo hamya tutui tei khorok sano mokol kususe tanukdi chung joto kaitor khairokma baise sumsok laija phano mothangjaklaio khnawi tongnai khapani kiching nung subrai Jisu Kristo no poito khlaidi bose nini sumsokno suwi no mothangnai chung tini asukno khnalaigresnai buskani pando chung haina hai malai lephinai apro chung tei bo kaitoni kok thairok teiwi salainai khnalainai boni hamaria chalainai
kaito namai tong string hambai khapani kiching belai ke hambai o pandano khalogui naitomani bagui te panda paya sakjora kaito ni kok thairakno khnaragui srungragui tomani bagui belai ke hambai Kristoni mungno yasak ya bororok kheba shaitanni mungni number a silno bujagana abo horzlango soguina sekang gosiuina mani abo seklayo sekang no mulphilui tisait langjak borok rokle a tekto kotoro satok jakna nanglak ayang sukna haw kheba keplai ni khorang kepleng angei tongiyana resap mung ketal bai subrai lobjaghi tongiyana bebak mulphilui tisait langjak borok aro lobui resabui tongibainai Kristono kari kubun motai ataiwo bakha poito soguya borok aro lobui tongibainai Kristono nukia phano poito khlaibi riktarnai rok aro lobui tongibainai bini thei katharbai paijak borok aro lobui tongibainai phadi okok thaini bagi jeng tabo kaitana hambai rolainai te suriwi pandana mothakma bukhak thanglai suana surinai apakai tonono belai hambai nini kok thani bagi nangchungno nini logewo tlangi thangnai jeng aro nono lobimang ma tonginai te nini logewo tongui khaksangma tongthokma kuplung khlaima tongi bainai okok thaina nangchungno tini rokha nono belai hambai pandanai tonai joto nini busarokno nangchubadi nangbai ma tongiyoni khen talikha kaham rojade apha ni thane suya fakaitor opanda naitanai nini busarok ni noknokhungo podre pod jangjal birman hakbeng ni phiogui tongdi nin thani chini sakmang phala bebagya phari surima jisuni mbai sana amen belai hambai khapani takukte bukuk song jottono opanda naitamani bagi jeng panda mothaklaisnai buskani panda khaina hai malai laifinai kaitor nono nini nogon jottono hamari bai khobui tonangsithang hambai phaidi thangnai panda phunukjakmani bijapni singmarini saklaimung khna laigrano thangnai pandani singmarini saklaimung ungkha C666 khapangni kiching phaidi tinini singmari wo hablaiwano tinini singmari khe phunukjakmani bijap remchi broini tangsawo borok khorok 1,44,000 ni talikhawo kaitorni tamose seijak tongkhamung A kaya B mung C mari D sil khapangni kiching o singmarini saklaimung khnaphongni damsnini bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahorbai jadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 Sahor Prunorok ni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai. Nung o pandano chajak na hane khaklayo. Jungno miss call khlaidi hake nung bo keplai engi manwana. Jeng sak-sakno bai mangkhojakna musunglayo muitok phaijakni musunglayo elembak sawo kaitani samang phaidi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana
Saboni ng Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba rangmani sora oro saknai purang mo. Kok sanai holong siro khognai hasteni hapong khatai. Trayo nai tong dinaro. Chili khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলাই খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss চেং জরা জরা ও চেকআপ খাইজাংমা বাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya, Norogni Mokolni Hamkraini Bagi, Shalbubrung no Tong. Borogni modern equipments, the skill Shakham Nainero, Jeffrupano Tongo, Norogni Bagi. Ashwini Netralaya Nibakakti, Oshamatani Jotono Kaka Hamyafari. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICAVIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura
and shape your future. Admissions open now. Chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani. Chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narakdi 90% vision loss cheng jora jorao check up khlaisang mabaino mathage mang. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefru phano tongo norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolom ka ang Sunita Morashik nuruk zoto noro lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tumak bokragrok.
Haino hai BJP dei Tripura mothani adong rokni bisingo so problem mani koktuma party mungo BJP bodoni samung sitra khanai rokni yago pikong phati roi seprai sakha Tripura mothani khorokbri adong party mungkrang sol sarigo khumurongni BJP party office bisango Tripura mothani adong rokno attack khaini rokno dake arrest khaini sanmungo strang sal deboro Radapur thana kire blaika Tripura mothani adong duksong party mungo khoroksar ni mungwe Radapur thana wa FIR khaini Tripura mothani sokrop jangnai rok Khumlung ni yagulo haino hai jong bujala amseo BJP de Tripura mothani adong rokni bisingo so problem ni party mung সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুফাং নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি নি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মুঙ্গ থিনদাজাক বিজেপি নি খরকথাম খরকবৈ আদং Strangshlo bara tongmani nokono khaji jakhiman kha auxilium class 12 poriwi tongnai sagore debormani mangkethei party murajo paraguli ni jogotpur amsayo thine shikli ni kami khoi amsayo Shui government warga goi sagodu khumanja khorosini borok party mung strangshal pungok khoi subaskar amsayo party murati amsa kinangui no nokta plakatla Strangshlo kaisa pandani bisitira ko paragule ni prokna bhobono Rabarpur electronic trading portal and Mr. Award Sakha Manjaka Industry and Commerce Montri Santana Chakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sari Executive Director and Bashanta Koshan Tabukok Thomas Shokroboi Haino hai BJP dei Tripura mothani adong rokni bisingo so problem mani koktuma party mungo BJP bodoni samung sitra khanai rokni yago fikong phati roi seprak jakha Tripura mothani khorokbri adong party mungkrak sal sarigo khumurongni BJP party office biskango Edisi bilesong bari sakala jaisini sikango horjoli jak edisini khumulong amsai kusaro saljo salni kebengmani yagulo haino hai haponga asukjak buta bupengni bisingo joprab laimani te party office hokjakmani party mungno nugui belaino khapurjakmani bai ketai tamkha kebengnai bodor CPIM koktumau semanga kuraksalo khumulungni mongol bazar amsayo tongmani BJP ni kaisa bodor slaimani panda narwai okrangai manjaknani kok tongmani hastri mantri okra professor Dr. Manik Saha phiaba bodor slaimani panda chengjaknani kisa sakango khumulung BJP party office biskango BJP ni adong rong yago Tripura mothani khorokburi adong buto khlaijjakmani kok silsamung party muni yagulo rohorjaka borokno khumulungni kherangbar sakhamnogo party muni kok tongmankino kherangbar sakhamnogo thangai soike MLA Biswajit Koloi MLA Swapna Deborma MDC Ganesh Deborma YTF ni haste asukphang Suraj Deborma Jiten Deborma tei Lemon Deborma akosong
borok no kasu rok ni lai sabini semudu siapa sih ini itu sengsai umaya bong ya kasih rokta lama kasu tongo tapi ya ke batak di batak kan itu kan no kita tahu ini apa seng baik ini kan rok ketara oke borok no ke kuno hampir kun sai ya kun sai enggak hanya kasu hotat sakit ini nor sini pati ni borok kasu ini ampe ini sata ke borok kasu borok tamu sengsai umaya ame berkerita no ketambah Om pilihan itu apa? Pilihan tan mana? Kita ultang kah? Nah ultang ini tang lihat lah. Air perkenalan apa itu bukan karkas. Kalau busuk konggura apa? Ane mau tengkang sasana Malaysia, rakyat das pernah orang tu orang. Nona itu kalau busuk kalau busuk aja tapi jangan sini mau tambu mungkin. Bengko mau ke produk. Bawa tanta. Dah bermah. Kami boleh ke sini. Kami punya senang ini kayak jaga bengkel. Nimbung kah? Nimbung bisa. Garang sedap lah. Garang. Cinta awal, makin sedap awal nak agak sih. Seneng highlight mata. Lama makanya cinta nih kok. Kayak lama hanya ini udah naik itu nanti ini cepo. Kan nono aro je dabai je tan pro sabun nubu nono hospital tuh kah? Hospital ke polis rok kai sih, kalau saya semua handle kayaknya sih. Polis rok sudah baca boh. Abon yaglo Radapur Thana thangai Khorokchani mungi FR khlaika tipramo thani adong rok party mungna BJP ni adong rok ni phasing yakshi shurai kokshilcha mukti saka MLA Biswajit Koloi nadi actually जों ताबो हरनि बिसिङनो रादापुर PSF हाइसक पाइखा चिनरो तंगो आमसेनिनो चिन MLA तंगो बरंगनांजो सपना दे बर्मा ताय अनरेबल MDC तंगो बरंगनां गणेश दे बर्मा ताय चिनि सिगलानि Presiden tongo Suros de Burma, the district ni President Burungunang Jiten, the Jotosini warrior tongo. Actually, mo tini je gotonang money. Mo belai kakhamma hematonka. Tini chinoro kumulungo maroni mukhomontri. Je kaisa sobano tuyui. Tini BJP ni gunda bahini ro. O area wo kaisa chokranto khaye je tipramothani saputarno bunani bagino Protino Ozaga program Kayuni Sai Mankatan Bagi Male or Commando Club Radapuro program on Radapur Bishu. Kintu Chini, the promotion Saputa Nobrok attack Kaika, South Radapur, Ekdom Hasal Prachar Paskimuta Hasalo, Dino Zagochini, the promotion Saputar, Korok Bruno Brok, Ekdom, Darok by Tiny. Arms pura lata tongote pura pistol by ekdom pura attack khaye badly ekdom injured khano nukna tehing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma bini son of late Narendra Deborma tai Shudi Deborma son of late Buddhamani Deborma tai Joseph Deborma son of Subur Deborma একদম সিরিয়াস ভাবে ব্রণ অ্যাটাক খাইকা আর যারা অ্যাটাক খাইনো जों সিনোব্রাও সিনোমসাও পারা কাশেন বরকনো মো जों কিন্তু কোন নিরফন টলার খাইগলা তাবো जोंरो एसडीपी কক সাকা এডিশনাল एसपी কক সাকা কিন্তু जों খানা আলটিমেট টাইম দেখাবন 11 টান বিসিং যদি ও যে जों ওরা অ্যাফেয়ার কপি খাইমনি যে ও বরণ যদি ডিটেন খাইয়াঙ্গাকে খানা जों তাই রেহে দিগলা বরনো নাকা পাবলিক বাসে রমনাইছে তাই কাইসা কক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী না অমন সুনাম जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जगह प्रोग्राम खाना थांगो आ जगह नो गत नांगना नांगो मादे थाका मादे गत नांगो खुमलुं फाय खुमलुं गत नांगो तागलो थाका तागलो गत नांगो मोता मसला मो कासे कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भाबे तिप्रासा न बुलाइ रे बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ता चिचिमिन ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाय जदि गत नांगो भाइलेंस खायंगांके जों अमनो कुनिन गसे नागला जों विल नट टलरेट हेछि आं मनो अपिन चलगे सावै जे पंक्तुं बो देजा गतना देजा थांथां गतना ना
तीन जगह शांतिपूर्ण प्रोग्राम तंग त्रिपुरा मथानी साबधान थांग बुना ना attempt to murder not only bu simia da bai tan kha helmet to bas ekha khun jura ki da bai tan khun ki thangka tin khoroksa samol de borma pura 3-4 घंटा kalai lama kalai ke bu saimia bris ho kalai ja but bike pura phatre ki ka ha pulis khosai na hang kaulo jeng saimone area o sabo pistol tui tong already jeng FIR bung khaike khana bi jeng action nango jeng SDP su additional SP no saka khana bi jodi bro action nai hang detain khai hang ga jeng ya kal blak jeng mohai thana tong tamo gri batam sari thana tong se kun action ya ga jeng tam khaina mos waise tin waise kumlung gotona o kumlung gotona tin waise ya jin ti bramo sen party sok jago habe jeng toilet mari jeng siring tong jin borno attack khayo jeng habe siring tong BJP कर्मी हिंगे किसी सा खोरोसन हकन तमो हाई लेवल अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन पो बोर्न हाई अथॉरिटी तो पब्लिक न हाई अथॉरिटी है जी पब्लिक ने हाई अथॉरिटी ने मुंगोय पारंबर न तम खाय कैसा वायलेंस खाये चिन बोर्न केस रुए खाने बे चेष्टा चोरी दंगो तसे तब इलेक्शन गाना तिप्रसन बुलाइने तिप्रसन खाये तामने बनो डिवाइड थाई केस खाइने बगिनो म काहे चक्रांत चलित हইছে आं माने मुख्यमंत्री सानामसुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপুরাসারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না হয়েছে जों বড় প্রোগ্রাম খানিগলা হয়েছে aboni aglo khumlung pargana ni BJP party office no subai shukro khlaiga kisasuk samushitra khlaine ro abo haikeno party office no sokjai rena ni bagai hor phunangai rekha samushitra khlaine ro phiaba kahamke khamriya party office party muni kokta mankhena amse thangai soiga hungja fire engine बिजिन प्रोग्राम दङ त मुख्यमन्त्री फाइनेन्सियल कुल साना बकरे अब बन्नु भएपना अब साना अबन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारनो जों अब तला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा खाइरब जों खबर मनखा आरो खुमलुङो बुजाखा सा बुजाखाने खोसखाइने बा तिप्रामो थाने जरा साफता खाइदंनै र बर तंग माने माने तंग माने सामनाङै गोबां जायगा तो थांनो मन भरत एरिया बा आथा मन व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खाना मान हंगाय 8-10 ता हाइबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थाना नाय बुकुनो करे बर सुजा कक तिप्रामथ खायो अबाहिने बनो तार तिप्रामथ खायो बर कासुय बुय ताबु जेनर नुखना खरबरिता हॉस्पिटलाइज ताई किसी मिसा तुक्ताय तो बर नाइजगन थांगा अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंनो हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि काहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि काहामनि कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी रकम हाके चिने जे तंकसं तंनाय बारा कसं तंनाय बरम कासु बुमानि अबनि बागै बलायके जों दुखनागा बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों अर हॉस्पिटल जों तो आगो तलन फाइमन लार खाथिनि आरो प्रोग्राम फाइमन ताबुक जों हॉस्पिटल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हम हाय तंकसं तंनाय बुनाय रखना दिनै जुदि बरकनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंगाय जों एफआईआर बो खायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंगाय जों पब्लिक रमै बरकनो जों थानानैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै तो बाकी कक जों बाकी अब कक सालायनाय अबो जों थाना ताउ डिसिजन ना ताम कग्रे आउनो जों ता थाना थांलायनाय जों थानाय कक सायको ता थांलायनाय पार्टी मुनि यागलो खरकदक सामुसित्रा खलायने रुंनि मुंगै बीजेपी नि फासिंतै राधापुर थानाव एफआईआर खलायजाकमानि कक्तमा फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा गरै खुमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थुम चिनि खरां
Tibra mothani adong rokno attack khlaini rokno dakte arrest khlainani shanmungo srangshal diboro Radapur thana gereblai Tibra mothani adong juksong party mungo khoroksarni mungoi Radapur thana bo FIR khlaimani Tibra mothani soprop jangnai rok Koktumau Shemanga Karakshalo Kohulung ni Mongol Bazar Amsayo Tongmani BJP ni Kashabodo Shlaimani Panda Narwe Okrangi Manjangani Koktomani Hasan Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Fiaba Bodo Shlaimani Panda Sengdangani Kisha Shakango Kohulung BJP Party Office Puskango BJP ni Adong Yago Tibra Mothani Khorogpuri Adong Butoklai Jamani Kokshushamo Party Muni Yaglo Prohorja Kaborna Kohulung ni Kherangbar Shakhamnogo Party Muni Kokto Mankeno Kherangbar Shakhamnogo Thangi Shoike MLA Bishojit Debroma MLA Shopana Debroma MDC Gones Debroma YTF ni haste asokang Suros Debroma Jiten Debroma te Lemon Debroma akosong Abon Yaglo Radapur Thanao Thangai Khorokcharni Mungai FIR khlaika Tibra Mothani Adongro Fiaba Srangshal Diporni Damchini Joratibo Kebono Arrest khlailia Radapur Thanani Police rok Abon bagai Tibra Mothani Adongrokno attack khlainai rokno dakti arrest khlainani Shanmungo Srangshal Diporo Radapur Thana gereblaicha Tibra Mothani adong juksong Abaikan Radapur Thanani getno tala khaker kurkha Tibra Mothani adongro Radapur Thana gereblai mani jorao manjaka amsani MLA Bishojit Kola MLA Shopna Debroma MDC Gones Debroma na khoboi mothani kubun ojamarok paithoko police na 24 ni 72 hours ni jora khairukha Tibra mothani ojamarok Actually Mia je gotana angkha mo belai dukhojonok jeta unexpected mo na tongmania mo kisu area wo দুষ্কৃতি হায়াkai কোন একটা পার্টির ক্যাডার ম কোন মতে ফোন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইনে বকগিয়া ইয়াগো সেলাই লাঠি দা বাতিয়ে এরিয়া ও গুলি দনানি কোন প্রশ্নই নি করে আমি বগৈ আং স্পেশালি এসপি কক সাকা আর তিনি এডিশনাল এসপি সকাইকা তে এসডিপি তো তমনো সঙ্গিয়া হরব অবরণ মঙ্গই এফআইআর থেকে FIR family gulo borok sawo jeng honi bisingna case register thaikya jeta arms act case register non available warrant police jotesto brono moi chesta khaitongo jeng haipen brono saka 24 ঘন্টা তো 72 ঘন্টা bising boro jono result non bai boro jono kok dikha je immediately brought against action na jak nai karon mo sakasan jodi area ho kono karone pistol ti guri tongke bokkhana jodi kogori khe boino who is the responsible that time gamni bagi boro jothesto investigation plus action detain khane ni bagai bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo romai ankai जों हायने हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक खानब्रनो रमबरिना हेसि पुलिस रमायाखै जों पाब्लिक खान रमबरिना हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक जों नांखाय जों नगरन थमसो रुतुंना हेसि जों जथेष्ट सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा
এর মাইন পরে কে जों অ্যাকশন খাইনে जों নাইনে হে जों কিন্তু কেউ না এরিয়া ওয়াস সেলাই গুন্ডা মস্তান খাই দান বাই जों সুযোগ রিমে গান বাই পর কোন চন কক রেখা তিনি এসপি বু সাকা তাইপর ডিজিপি जों বড় বডি মেসেজ রহরজা they will take the action গান বাই পর বাহাদুর গন্ধনের জন্য সমস্যা নাকা তাই जों তিনি কারণ বিনি ফ্যামিলি রক তিনি যে মিয়া খরব বলি হার্ট ইনজিউর নাই রক মোবাইল সিরিয়াস কন্ডিশন जों मिया थाङै नाय का हॉस्पिटल ताइपर नि बिथि बराय दक बिनि सिटी स्कैन खायना दक ते बिनि फैमिली वा जों जबानाय बरनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय बिसोर मानसिर जों सुबाय मा दंनाय ताइ केबु खाबाय ना देखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमेन अबो जों एश्योरेंस माका जों सक्सेस नंखा जदि नि आका आगामिना जों हायनाय खायबिनाय आरमन बाय कुनो नरक बहनी मानो ओइ फाइके बाता खाने बाने पुलिस के लोगल के बर रुतुग्रम ना बाकस नगस करिन के बर टेकिंग खाने सुजुग मारिनाय बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गान बगै जों आपातत तिनि चिनि अ मुभमेन्ट अमसकन जों पाइ लायनाय जदि रमिया के जों बस नेक्स्ट 72 घन्टानि परे जों हायना हाय चिनि मुभमेन्ट जों सुरु खायनाय हायके जों नांखाय पब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेस आन बगै नरक रेडी तंदि ता तिनि चिनि अ जे नरनि जे अ मुभमेन्ट नरनि अ जे तिनि पुलिस नरक गखायकिया अब जों सक्सेस न ता जों तिनि अरनि चिनि अबनो जों तालाब खुलो लायनाय ता जों म तिनि अरन पाइ लायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू फियाबा 72 आवर्स नि बिसिंगो बीजेपी नि आदं रकनो एरेस्ट खालायमानो रादापुर थानानि पुलिस अब जरानो कक्सानाय यांते खाकजा फाइसिं खमुलुं पारगानानि बीजेपी पार्टी ऑफिस सकजाजांमानि पार्टी मुंगोबो तिप्रा मथानि खरकदक खरकसिनि आदं रकनि मुं रादापुर थानाव एफआईआर खालायजाकमानि कक्तमा हाइके ताबुक साबनो एरेस्ट खालायनाय एबा साबनो याकारि रनाय अबनो तैनो कतर कमांमाव खालायजाक ताबुक रादापुर थानानि पुलिस खमुलुंनि सिमि सिमननि कक्थुम चिनि खरां खमुलुंनि यागलो हायनो हाय जं बुजला आमसेयो बीजेपी दे तिप्रा मथानि आदं रकनि बिसिंगो ज प्रब्लेमनि पार्टी मुं सबाय शुक्रु खायजाखा टाकारजुला मंडलनि आसुफां निर्मल देबरमानि मालखुंदे बीजेपी नि टाकारजुला मंडल ऑफिस पार्टी मुंगो थिमराजाक बीजेपी नि खरकथाम खरकब्रै आदं खमुलुंनि यागलो जम्बुजला ताकारजुला आमसेयो थाङै सयगा बीजेपी ताइ तिप्रा मथानि च प्रब्लेम मुंनि बिप्रिन हायनो स्रांसालो जम्बुजलानि फाल्गुना आमसेयो बीजेपी ताइ तिप्रा मथानि आदरं बिसिङो च प्रब्लेमनि पार्टी मुं सबाय शुक्रु खालायजाका टाकारजुला मंडलनि आचुफां निर्मल देबरमानि नक ताइ बिनि मालखुं अब हायकेनो सबाय शुक्रु खालायजाका जम्बुजला हातिनि टाकारजुला मंडल ऑफिस पार्टी मुंगो थेमराजाक बीजेपी नि खरकथाम खरकब्रै आदं पार्टी मुंनि कक्तो मानखेनो आमसेयो थाङै सयगा जम्बुजला थानानि पुलिस
সাগর দুখুমানে রণপুয়া তাকরজলা হসপিটাল আবন ইয়াগুলো রহরজাকা আগরতলা জিবি শাখামনগর পার্টি মুনিকক তমানমান ইয়াগুলো স্রাংসাল সারিগো জম্পুজলা আমতে থাঙ্গি সইকা বিজেপি ni haste tangphang bipin debromani teidul mungbai বিজেপি ni kaisa team party muno bele sejamani kok shaka বিজেপি ni general secretary bipin deborma যে জম্পুজলা কিছুদিন আগে প্লাস বালগিয়া কম পার্টি অফিস কালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকারজলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পুজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও কাছে পার্টি অফিস কাল মুখনা বেশি দিন বালগিয়াকে জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি বানি রক্ত মানে আবার হঠাৎ করে ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম বড় মিটিং ফাইনাল নাই তো মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় কাছুলাই যান হঠাৎ কাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতে ঘুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে সঙ্গে নুকু গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রেখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরকসানো লামা কাছুই বাইক নেকার যেভাবে তাবো জিবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে পিনে ফাটি থাকা অলরেডি সাইমেই আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই দাঁড়াইন কিন্তু আমার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাইনাই অল লিডারশিপ যারা এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকাই আনএডুকেটেড বরক বল লিডারশিপ রীতি বাহাইকে খরকসা চিনে পার্টিনি কর্মীনি বুড়িনো হাইকে রেপ খারিনা নাইকে বতিনে বিনি দলনি বরক থাংচিনে কর্মীনি যে বুড়িনো থাঙিনাই হানাং পিনাং খাইয়াক যার যেমনে খাইয়াক লাইকা একজন এরনে জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ বাহাইকে আবো হায়ংকা হ্যাঁ ও একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ও একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি মাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুজলা এলাকানি ও তাকাজলা এলাকানি বুসা বুড়ি থেকে রমই বাহাইকে সুরক্ষিত দংছিনাই পার্টিনি বরকনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আমার পাশাপাশি বুড়ি বসারনো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রইনাই যেভাবে অপমানজনক চিনি সমাজনো যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি অমাহাইকে তনে রওনা চিনি বসাবুরি রওনা হাইকাই চিনি মা ফারনি সমান রওনা হাইকা ইয়াক রইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমো একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাই দেখা এই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ বরক রাজনৈতিক আইডিওলজিও লড়াই টঙিমানো আইডিওলজিভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মীনো বুখা টকা পার্টি অফিস সবাইকা একজন जों যে বুড়িরনো সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়িনো সে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাঙ্গি ইয়াগলাইকা বনো রেপ খাইনান নাইকা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबादन माध्यमे तिने आं ओ पार्टीनि जरा सुप्रीम उठेके रमय प्रत्येकटा आं लिडारनो सोंनानै मुसुं प्रश्न नरने लिडारशिप बा नरने पार्टी आबाहायके जे ट्रेनिंग रिजाक बसाबुरि रंनो थाङि याग्रिनानै बागै केबोनि हिक्सानो याग्रिनानै बागै आबादि नरने पार्टीखौ फोरोंजाक
একজন ইলেক্টেড পার্সন রকম কাকায় একটা মেচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তো নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহাইকারি নাং একটা লিডারশিপ বাহাইকাই কর্মীরাवनो থামংনাनै নাং आइडियोलॉजी भावे जों लड़ाई खायनाय आइडियोलॉजी भावे जों दाबी दावा दङ किन्तु आबाय केवल हिक्सानि याग रलायनानै रेप खायनाय माने आबो समाज अत्यंत आबो कोनो समाज बाबनो हयतोबा गसिनि हारिमाया आबोनि बागै যে কোনো পার্টির বরক অমন পার্টির ঊর্ধ্বে থাঙিনায় আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনায় পুলিশ নিয়াগো তিসেরেনে নাঙ্গো যারা তিনি নর লুখানা পার্টি অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডারনে ফটোনো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নর মিয়াও নুখাচন নিউজরनि মাধ্যমে যে টাকা জল এই সিনি খুমলনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম जों আজকে সম্মান নিও বিনি হইতে সিচিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজানে ফটোনো কাফিরি গই সবাইনায় ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাय ও বড়রগে তিনি মহারাজনি কক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম কক সাই বড় পার্টি খাইতো প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানি কাকাই বড় মিয়া বিনি ফটোনো খুলুমই বড় বেরা খামো বড় নাইনে দিননো ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাইজাক বড় কাফিরি আকনি সবাই কলাংমানে আবো অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রনো বা মা ফানো হা নকজনো जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই ত্রিপুরামতা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এডিসিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খাইনায় বরকনো শোষণ খাইনায় যেভাবে গুন্ডা রাজ খাইনায় আগে जों বিহারক খানা মানে ও বিহারে একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দंनाय বরক গুন্ডা রাজ শাসন খাইনায় অমাইখানে বুসা বরিনি রম ফেরনানি কেবন বুসানো বুনানি কেবন গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগে সমাজনি যত লোক রনাং তিনি কবকনাই এ সব বড় রংনো নরক সমাজ आइडेंटिफाई खायनाय राजनीतिनि बायरे थाङै बरनो जों रमनानै नांनाय बरनो रमयनाय जों पुलिसनि यागो तिसेरेना बागै आं आपमन जनगण যারা आं तक जे फाइ खबर ना माने जे बरनो पर रेप खायनाय नायखा ओ बर अलरेडी सिनि जाग ओ पारा एलाकानिनो जम्बैजला एलाकानि बर पारा खायसन बरनो फाइनि ओ जागाव रेप खायनाय नायखा कर्मिरनो बुखा आबने पाशापाशि नखरा पार्टी अफिस नो जेभाबे टस टस खाइ रेखा आबो अवश्य सिनि प्राइम मिनिस्टार থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি जों রিপোর্ট রহনায় ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন না মানে আবো সহযোগিতা খাইনাय বাগै आं आपमन जनगण आं कब दिनै बर' ত্রিপুরা মথাनि बर' रौ फायै सिन नग बर' पार्टी पिसिनि सबालिया सिन नग रगो मार हादर बाय कगै मारबेल बाय कगै आकय नग रौ सबाले कलां थांबाय क्या नै दगार सबाय क्या तै आनि लगिन बर' तुगै मायांगै आनो बर' कगर संगै नै रंफेर सकरे खाय आनि चलानो जुदि माखा बर' तां खाय कलां खामा बो तां साइमेया एबारनिको आनि नगर सबाय कलां बायखा पार्टी पिसो बसे बर' पार्टी पिसिनि खायके कुनंगला खामो देसि नगरगो फाय आम हायके खायमानि बेलायनो जाया बर' तो थांदा थांदा हानाय दङ आमसे बर' थांसानि अम हायके दा थांसानि नाय मोसिनि नगर सबाय कलां थांबाय क्या हि दगारक नायदि आनि लगिर मानजा खायके तां खायके माबो तो साइमेया तफान बर' आनो सिग्रि सकरा खायनाय आनि चलानो रगो खुस खाय आनो ओमके रंफेर सकरा खायनो नाय थांगाता আচ্ছা নং যে বড় যে অরক খাইমানে কয়টা জরা রক খাইকেনা আমা হাইজে গথন মানে बर' खायमानि आं तो टाइम मासे तो साइमालिया आं बाने मसलगो ने बर' खर बोसोर ना एकटा देता हेरक बर' खर बोसोर खरक बोसोर रक आंखाना बां आं खिनि नंनाय 40-50 जना हायरक আচ্ছা রা সিনি কেমনে ফিনো आं सितो सिनो मखांनुके सिनो हायफन बुमरक मायाता मखांनुके तो सिनो हायफन बर' जों हायके अम हायके नगरक फाय नगरक सबाय माने अबे जाया আচ্ছা আঙ্কে বড় মানে পার্ট অফিস সবাই মানে পরে আবুদা সবাই নিন নগর সবাই बर' पार्टी पिसो फायगा पार्टी पिसो फायनाय बारो बर' रक माय आंनि दासि नगो फाय आम हायके खायबेगे साइमिया बर' आरो सगां खायगा हांके आरो परे चिनि नगो फायसन चिनि नगर सबाय फायगा नगर देनक सप्लाय कलांबाय पार्टी मंगो तिब्रा मथाने फासिं येसि सुरका बीजेपी पार्टी मुनि यागला सामुसिद्रा खलायने रंनि मंगो जम्पैजला थानाव खलायजाका एफआईआर फियाबा ताबुसाक जरा केबनो एरेस्ट खलायमानि कक्तमा करै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Strangshula bara tomani nogono khaji zakheman ka auxilium class 12 poriwi tongnai sagori de bormani mangkathai party muraja koraguli ni jogodpur amsayo twini shikli ni kami khwai amsayo
jorani shikangno jori thangka khoyam jani Agartala Auxilium School poriwi tongnai khoraksa shikli mung Sagori Debroma Auxilium class 12 bo poriwi tongmani Sagori krak saldiboni simino bini phone switch off manmani bini bayabro krak salo school bo thangye Sagori aboni yaglo srang salo bono bini phone switch off manmani yaglo bini bara nogo thangai tamo ongkha hnai nainani thangka bini bayabro aboni yaglo bini bara nokni doga bisingti sojak mankha bara nokni nok phangtai bini bayabro paithogo bini nokni borok rokno rohorjaka koktoma abo haikeno police no rohorjaka koktoma pati munatei koktoma thungnai rokni sumongo tamo saka bini bayabte Sagorini hamjamani sela thanawi naiji lukurok Thunai bomong tamo Sagori Debroma nong bono tibisini Nangbo bai class cerai ni sini agi ni school ni sini dol classmate ki phaimani classmate What wala bobo be wala tangi nang sili ha ka borong ni visa problem to Habo bai boni chola Bin loge song bai Mi aro no me ko ko mi apro ni simi phone switch off ang je 17 tarik kok ma sama si bo bai malai Ga bo mi anu me kok sabro ka ham sa na mi apro ang school thangba sakang bono ang call khai sung noi go school phaini di haba bo phai kla kin chawon ka ba inge sariyo ko ga nimba bai bono message khaimani offline inge ang call khaimani apro ching switch off past time chimi call khaimani Ga no bo pro na se ka bono no ko or thai 10টা সময় রোগো Mi ada na tini তিনি Okay Ma phali ata bono Dor khaja ke mano Bin chola bai tamo kok bang na nang sa jema bo topic no tei kok bang Chito am shili hasu broni relationship besar No sai det nari mane kok bang tong hun to sa tam Oke, kita kisah sekarang lemni ke nia biarna thangjagang ke running obla kok samlia ke alo yang sokene kol khani sakata alo bathakene kol khamani kol sahablia Susop horo kol dokha keno horo khajak barabar Now bisibo su kromi pro bo bai hamjala tong mane 1 year 1 year pak sangka Age kisa kok bang ajak Emne bo khaitam khaitam pore pore chongko bo jaga pore ha bo jaga pore auxilium bus class ho telo nung khitam khai aku to college ya kali ka tam khaitam to han part time khajong para khabo ada sekolah ni bisrong ha bisrong ada sekolah ni oh nun para ta ka part time khaitam ho ta kisa kok bang lai khata yen mu khitam ho hakim dia bro yen non khai sab khobari khao mo jini anu bara mal no kol khayang ke phone switch off nanya ke bara door khayang go ma khayata ne bine nong bro phaijo tong phaijo kol khay ta wan so mo te thika do wan so na ke bo hai wan so na to ta pro ya pang ma sayang to mi horo tam kok ma saka nang horo kok ma sai je salo rani ki kok ma samani salo tam kok saka ola ang ko kol khanye bo ke ang kol khanye saka sogai ke so ko ni ko kol khanye sogai kol sahablia sisa abo haikeno pati munatei koktoma thumnai rok bai sungjake Sagorini kokno saikhna raka hamjangma sulani buma boto ang bot sinimani boro hamza pai ga ama phaji no go saba hamza an bu sabai boro khone hamza nin bu sabai ta boro thuinai hamza go hamza lai tong ko salai ga do hamza ga tong ge ba tambang ba hamza kan bu sabai hamza ko ma kanyai boro no kanyai ke bo pori bai gra thang mi tong ta ta buri pori bai ga thang gan bu sabo bo bani pori tong mani bon bo college to bo pori mani ke boro ang bon no bara weng nai class thang si boro no ani aku jawab dulu yang potong ta kami semua baik saya benar Besu balu kabro hamza lai mana nang je simani bro busuk to balu khasa ang abrong tas je nang simani si ang to namanya 3-4 mas udah sama kang asu zerau nang sai mana bro hamza lai ma dokter to je beri baik kan nang kok to masa sa bro baja misau beri baik misau bo sawang bo sauta an no go bere jaksi bo
बेरायजाब थांजाब फायजागसै बर' बिनि मा बाव बायखा गाव साजोबदों मा सायाखौ आं सानो हागोन आं सायाखौ दा बर'बाय पाइथागो पुलिस सफायमानि यागुलो नगरि बर'रगनि बुस्कांगो फियगजाखा सागरि बारा तंमनि नगनि दगलाम सुबाय बिसिंगो हाबनि यागुलो नुगै मानखा कतक सरजाक सागरि आबुनो नुखेनो चिरि खगे काबलायखा बिनि नगनि बर'रग ताइ बिनि बायाब्र पार्टी उन्नतै थैनाय सिक्लेनि बुमासाका हाथि जानानै रां करे हिने साहरमानि यागुलो रां 500 दावै रहरमानि सागरिनि बे बिसं आबन यागुलो ताइबो बाय कगमा सालिया हनै अरो तंगा 6 मास रं खना ओ अबन अरो तंगा अरो 6 मास था अरो कोनो मालिक बे वाले जरो तो गरे ओ बारा दिति मते रे मिया खै जबरजस काय छापो बारा रां दि मिया खै मा तंग या रखनै जोंले रां करि बुला खै बे बाबा कन्ट्राक्ट चार्ज खाइमानि नै ओइ बोय लोनावनो हजार खाइ रां आयो याता रां चुया खाइ रखमाया थांगो मा सेस दि ना नाय थांगो बिस्तारै रं थांगो रखनानि संगाय आप्रो रख नाव मालिक रखिफो नाव बारा रिमे खाइ नि आते रखनि हिता गाय दे खानो नगबारिन दाम का बसरो नगबारिन दाम सारा सारा जा अब खरी बाय हो सांगन खजा अब मालिक बाय दो वाला नगबारिन मालिक बाय वाला बिन चला बाय दो वाला बिन चला तो खाना त आं अब का छमिया बिन बाय नि खै बिन बाय नो साका पो मियाव काप त ति छार पो सामा का nga बागी बात के दुख न खंग का वाइसा पुरो ओं जा का को तांग या हिं थों का बिन बाय को nga बरो का जांग जा को थासिं जांग खेमानो फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा सागरि देब्रमा आबुनो दै केबो काइसाकक सानानि नालिया केमेरा बुस्कांगो हाइबानो बिनि बायाब संनि खुबदै खनावै मानखा बिनि सिलाबाय कक बांलायमानि बागैसे थैखाना हनै हामजोंमोन सिलाबाय किसा मिसा कक बांलायमानि बागै केबो आसु कुतुकदै गोरावान सुमुंना हारिया आबुनो दै जतन साइमानो आमसानि लोकरंनि खाकामु सागरि थैमानि उकुलगो दंगैमानो कतर काइसा हुइजाग्रिजन तामो अरिजन सागरिनि मोबाइल फोननि डेटा रिकभार खालामनानै यागुलो अंखरै दे फाइनो हुइजाक अरिजन आबो जरानो कक सानाय राजखरागुलनि सिमि सालचांनि कक थमचिनि खरां Shui khobor bai warjago shago dukho manja khorosini borok patimung srangshal fungo khwaishu basbar amsayo patimung lati amsaki nangoino nukjaka afla Hainhai shui khoboni kiri mawo kalai wanamadi kamang mawo kalai ja khwaishu basbar amsani tongkosong lukorok srangshal fungo khwaishu basbar amsayo manja khoroksini bororok shui khobor bai warjakmani koktoma patimung lati khwai hangkor sakhamnongni saknani rok saka srangshalo khwaishu basbar amsayo thanglaisu khlaine khoroksini bororok shui khobor bai warjaka hanai মানে পাগলা পুকুরে বদল কামড় দিয়েছিল 7 জন এখন আমরা মর্নিং শিফটে আইছে আমরা তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাদের দেখছি এবং অবজারভেশনে রাখছি 7 জন যাবত আইছে কোন জায়গা তুই ঘটনাটা তার নাম কি বয়স কত তাই না 45 না বাসা কোনা নেই
Patimuni Yaglo Daki Daki Ke Shakudu Komana Tim Razagro Kwai Hanko Shakam Nogot Horzaka. Yang the Kaksa Faising Kwai Amse Shikober Warzamani Patimuna Di, Bakakse Administration, the Municipal Council Shahorzaka Koktoma. Kwai Nishimi people Nikoktum Chini Korang. Strangshlo Kaishapandani Bising Tiras of Horagulini Brokna Hopona Rubber Board Electronic Trading Portal Emrop National Award Zaka Manzaka Industry and Commerce Montri Santana Jakma Commerce Industry Department Secretary Kiran Gite Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director M. Bashanta Goshan. Jatik Thermusungi Ashali Pandana Chingshoy Mantri Shantana Jakma Natural Rubber Board Online Trading Platform ni bising the maximum transaction ni bagai embryo best performer Rosago they trade license manjak rokno Rosago 25,000 cash logi certificate a platform ni bising the Darbital Chef Sab Rosago Nishaka Mantri Shantana Jakma. আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনি ফর রাবার বোর্ড ইলেকট্রনিক ট্রেডিং পোর্টাল এন্ড গ্রুপে নিয়ে যেটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেটা আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। আজকের প্রোগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকার কথা, উনি কাজের জন্য বিহার যেতে হয়েছে। আমি বলবো যেটা আমাদের ইতিহাসে একটা বড় বিষয়, যেটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি এবং আমাদের রাবার শিল্পকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা রাবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা, তারই লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগী এবং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগী আজকের এই প্রোগ্রাম। আমি মনে করি আমাদের রাবার চাষিরা এবং রাবারের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হবেন এবং আজকে কিছু সংখ্যক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে, যাতে করে আমি মনে করি অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা, আত্মনির্ভর ভারত করা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা, সেই লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে একত্রিত হয়ে আরো এগিয়ে যেতে পারবো, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। রাবার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরবর্তীতে কি পরিকল্পনা আছে? রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কিম চালু করা হয়েছে, সেটা আমরা আলোচনার মাঝে আজকে আপনারা যখনই থাকবেন জানতে পারবেন। কেননা আমরা চাই রাবার যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তো রাবার শিল্পকে আমরা চাই তার মাধ্যমে অনেকেই আত্মনির্ভর যাতে হতে পারে এবং আরও সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করছে। এখন কোন কোন স্টেট থেকে ম্যাডাম আজকে এই অংশগ্রহণ করছে? আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ডাটা নেই, তবে আমি জানি বিভিন্ন স্টেট থেকে, এবং যেহেতু ন্যাশনালের আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেকেই পার্টিসিপেট করবে। ধন্যবাদ। রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণাম নিকথম চিনি খরাং তাবো কিশা লেংলামানি জরা দেব হাসদা হায়ংতে হাকত নিকথম তুবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure.
training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo siniko porokok tumawo. Haino hai Friday naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Haino hai BJP dei tibra mothane adong rokni bisingo so problem mani kok tuma. Party mongo BJP bodoni samu sitra khane rokni yago pipong phatiro sitra sakha. Tibra mothane khorokpuri adong party mongkrak shal saigo khumuroni BJP party office bisnango. Tibra mothane adong rokno attack khane rokno daki arrest khaidani shanmongo srang shal diboro Radapur thana kereblai ka Tibra mothane adong duksong party mongo khoroksar ni mungoi Radapur thana wa FIR khaimani Tibra mothane sokrop jangnai ro Kumlung niya gulo haino hai jong bujala amse BJP de Tibra mothane adong rokni bisingo so problem ni party mo সবাই শুক্রবার খাইজাখা টাকারজলা মন্ডলে আসুক নির্মল দেববর্মানি মালখুংতে বিজেপি নি টাকারজলা মন্ডল অফিস পার্টি মঙ্গল থিনদাজাক বিজেপি নি খরকথাম খরকরে আদং Strangshula bara tongmani nokono khaji zakhiman ka Auxilium Class 12 poriwi tongnai sagore debormani manpathei party muraga paraguli ni jogor par amsayo sine shikli ni kami khoi amsayo Shri Gobor Warga Goi Chagodu Kumanja Korosini Borok Party Mung Strangshal Pungo Khoi Subaskar amsayo Party Murati amsa kinangul lokta lakatla Strangshlo Kaishapandani Visitirago Paragulini Prokna Kopono Rubber Food Electronic Trading Portal and Minister Award Saka Manjaka Industry and Commerce Montri Santara Chakma Commerce and Industry Department Secretary Kiran Gige Rubber Production Commissioner and Sali Executive Director and Bashanta Goshan Tabukok Toma Shukraboi Strangshula Mondri Shudang Shudasni Manjak Mungo Klaizaka Animal Research Development Department State Level Review Meeting Manjaka Animal Research Development Department Secretary Deputy Nair Director Neeraj Kumar Sanjala Koshong
Ashalni Pandanoti Koktuma Tumdarong Buskango Kok Shanani Tanga Montri Sudang Shoda Shaka 2025-26 Rang Bisini, Bazir Department Bagai, Fanarokmani Busok Zora De, Shobai Jaka De, Financial Department Tamotamo Shamung Yago, Nahane Abunati, Shazaka Koklam, Abahakino Hakotor De Haste Watomani Talbidel Scheme no Diebo, Discussions Klaijaka Nishaka Montri Sudang Shodas. আজকে এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল সেকেন্ড রাউন্ড রিভিউ মিটিং আমরা অংশগ্রহণ করছি। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 2025 এবং 26 এই অর্থ বছরে আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা কতটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, ফান্ড আমরা কতটা পেয়েছি, তা কতটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পেরেছি, বিভিন্ন স্কিম প্রজেক্ট যেগুলি আমাদের চলছে সেটা কতটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে এবং পাবলিকের কাছে কতটুকু যাচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। তার সাথে সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন রকমের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি বা এই সিজনে আমরা অনেকগুলি ভ্যাকসিনেশন করছি, লাইক এফএমডি বা আদার দেন এফএমডি ভ্যাকসিনেশন। এর বাইরেও আমাদের উন্নত গোধন প্রকল্পে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন আমরা করি বা উন্নত গাই বাছুরের জন্য। তো এগুলিও আমরা কতটা করতে পেরেছি, আলটিমেটলি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাচিভমেন্ট কি রয়েছে অ্যাজ অন টুডে, এটা আমরা কথা বলবো, এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের যে জায়গাতে ঘাটতি থাকবে সেগুলিকে যাতে আমরা এই সময়ের মধ্যে আমরা রেকটিফাই করতে পারি। তার পাশাপাশি আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের সেন্ট্রাল এবং স্টেট সমস্ত স্কিম মিলে যতগুলি প্রজেক্ট আমাদের কাছে আছে সবগুলি যাতে আমরা সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা একটা কম্প্রিহেনসিভ ডিসকাশন করব। রাজকরাগুলো নিশ্চয়ই প্রণামনে ককথুম চিনি খরাং। Opposition leader Jitendra Chaudhary ni Tidul Mumbai Strang Shalo Komalpuni Chandra Bazar Amse visit Khainani Thangka CPIM ni Kashanai Kol Bodol Party Mungla Di Kubi Busthum Sangani Sharmukti Shaka Opposition leader Jitendra Chaudhary Ora Shatai Kalayo Civil Society of Tripura by Ringzak Born Kitingui Komalpur Chandra Bazar Amsayo Shobai Shokoro Klaizak Mani Kabangma Falnok Abuni Bagai Party Mung Yagola Opuno Puila Opposition leader Jitendra Chaudhary ni Tidul Mumbai Strang Shalo Komalpur Chandra Bazar Amsai visit Khainani Thangka CPIM ni Kashanai Kol Bodol Party Mungla Di Kubi Busthum Sangani Sharmukti Shaka Opposition leader Jitendra Chaudhary কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে গত 23 তারিখে সিভিল সোসাইটি নামধারী ত্রিপুরাজ্যের যে শাসক দলের যে একটা গোষ্ঠী ত্রিপুরামথার সমর্থকরা বন্ধের নামে যে এখানে তাণ্ডব চালিয়েছিল, আবার সেই তাণ্ডবের পরে তাদের বড় শরিক তারাও আবার পাল্টা, আমরা এখানে যা দেখলাম দোকানদার এবং এখানকার যারা স্থানীয় অধিবাসী, যে সেদিন যে এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে তাদের অপকর্মকে ঢাকার জন্য এদের যে অপশাসন, এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ, এটাকে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই শান্তির বাজারে প্রথমত শুরু করেছে ত্রিপুরামথার সমর্থকরা এই সিভিল সোসাইটির আড়ালে তাদের কিছু দাবি দেওয়ার নামে, আর প্রশাসন, আমি এখানে যারা দায়িত্বে ছিলেন যারা তাদেরকে সরাসরি দায়ী করব না, প্রশাসনের যদি সেরকম যে এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে সদিচ্ছা থাকত, শুরু থেকেই এই যে অল্প কিছু সংখ্যক যারা আইন ভঙ্গকারী এদেরকে মোকাবেলা করার জন্য, তাহলে এই ঘটনা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারাটা দিন সারা রাজ্যের মধ্যে আশকারা দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত এদেরকে থামাতে পারে। লুটপাট করেছে, আগুন দিয়েছে, সর্বশান্ত করেছে কিছু পরিবারের। এবং আমি এটা জানতাম না, আজকে এখানে এসে জানলাম যে এই প্রাথমিকভাবে যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে এরা তো করে গেছেই, আবার বড় শরিকের সমর্থকরাও এসে রাত্রেবেলা আবার লুট চালিয়েছে। অর্থাৎ এইভাবে একদিকে ত্রিপুরামথার সমর্থকরা, আরেক দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকরা। আর কে মার খেয়েছে, কার ক্ষতি হয়েছে? সাধারণ মানুষ। তারা সব দলের সমর্থক, কিন্তু সাধারণ মানুষ।
এই হলো এই ত্রিপুরা রাজ্যের আজকের চিত্র। যাই হোক, প্রশাসন একটু সাহায্য করেছে, আমরা জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, ঘর বাড়ি তাদের মাল কেবল লুটপাট নষ্ট হয়েছে, তার 100% ক্ষতিপূরণ হয়তো প্রশাসন দিতে পারবে না। আসলে অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী নিলকিও তংখা সিপিআইএম হাসলে কমিটিনি অজামা সদন দাস, রতন দাস, রাধাচরণ দেব বর্মা, তলাই হাংকনি সিপিআইএম তাংফাং অঞ্জন দাস, বদরুম হালামা কসং। Bureau Report, Jenik Khwarang. Rungnomni rungfrungnai rokni sakthar mongkoroni bagai Khudiram Bosu English Medium o class 2 pore tongnai di pandita par thumani koktuma mankhan keno strangsla thui thangnai di pandita par ni nogo thangi sogoikha Congress Burui Bodolni adongjok song. Aslo Congress Burui Bodolni adongjok song thangoi sirani no khungni borok bai koklam shaka abahikona abade mungno tiye kha khamjokmani kok shaka Congress Burui Bodolni adongjok song. এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা, যেটার কোনো রকম ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। কিন্তু আমরা শুধু ওদের পাশে থেকে সান্ত্বনাই দিতে পারবো, ওদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো না। তথাপি আমরা বলবো যে স্কুল কর্তৃপক্ষের আরেকটু তাদের শিশুদের প্রতি এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ডিসিপ্লিন তো থাকবেই, স্কুলে থেকেই ডিসিপ্লিন শেখানো হয় বাচ্চাদের, কিন্তু যখন এটা কোনো বাচ্চা বলে তার শরীর খারাপ, এটা তাদের নজরে রাখা উচিত এবং তাকে রেস্টে নিয়ে যে স্কুলের যে আমাদের চিকিৎসা বাবদ যা কিছু করণীয় সেটা করা উচিত আমার মনে হয়। কারণ যে কোনো বাচ্চার কি হবে, হয়তো শরীর খারাপ বলছে যখন, এটা গুরুত্ব সহকারে যে কোনো শিক্ষক শিক্ষিকারই দেখা উচিত ছিল। এই ফাঁকটার জন্য আমরা এখন কারোর মৃত্যু কিভাবে আসে কেউই বলতে পারে না, কিন্তু আমাদের দ্বারা যেন কোনো রকম ঘটনা না ঘটে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি এবং এটাই জানাবো যে এটা খুবই মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই যে পৃথিবীর আলো দেখা মাত্র তার 7 বছরের কর্মকাণ্ড রেখে গেছে, সবাই স্মরণ করবে এবং তার আত্মার সদ্গতি হোক, যেখানেই থাকুক সে সুন্দর সুস্থভাবে এবং ভালো থাকুক, এটাই কামনা করব। আর এটার স্কুল কর্তৃপক্ষ সবখানেই আছে, বাচ্চাদের প্রতি সবাই যেন একটু ওয়াকিবহাল হয় এবং বাচ্চাদেরকে আমরা ছোট বলে তাদের অনেক কথা আমরা নিতে চাই না, সেটা সবাই একটু বিবেক বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের পাশে শিক্ষক শিক্ষিকারা থাকবেন। কারণ মা হচ্ছে প্রথম শিক্ষিকা আর স্কুলের শিক্ষিকা হচ্ছে দ্বিতীয় মা তাদের। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের আর একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে সবাইকে, ধৈর্য সহকারে, কারণ আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার যারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে। এই জিনিসগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করবে এবং আমরা এটাই আশা রাখবো আগামী দিন যেন কোনো বাচ্চার এইভাবে কোনো ক্ষতি না হয়, কেউ দায়ী করতে না পারে শিক্ষক শিক্ষিকাদের, এটাই চাইবো আমরা। রাজকরাগলি নিশিমি প্রণামে কক্তম চিনিক খরাং Strangsla Kaisibri Shanmungnati Finance Minister Pranjit Shenharoni Thani Deputation Yavarka Rashtrabadi Kormachari Songho Ashlobroni Kaisibri Shanmungno Koktuma Thumneroni Biskango Shobikhana Rokha Kormachari Songoni Khoroksa Adong নমস্কার, আমরা রাষ্ট্রপতি কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আমাদের কর্মচারীদের 14 দফা দাবি নিয়ে আমরা এসেছি ওনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। এটা গত 9 জানুয়ারি আমাদের যে কার্যকারিণী কমিটির বৈঠক গিয়েছিল, সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমরা এগুলি নিয়ে আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের এখানে আসা। আমরা যে বিষয়গুলি মেইনলি তুলে ধরেছি সেগুলি আমাদের
মেনলি হলো পে কমিশন গঠন থেকে শুরু করে ডিএ এগুলি নিয়ে। তা আপনারা জানেন বামফ্রন্ট আমলে এই রাজ্যে কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। একবার হয়েছিল শুধু 96-এ, মানে 98-এ ওরা করেছিলেন। আর 2008-এর 26শে জানুয়ারি ওরা আর.কে. চৌধুরীর নেতৃত্বে পে রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন। 2016-তে করেছেন পে অ্যান্ড পেনশন রিভিশন কমিটি, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের 4র্থ পে কমিশনের পর আর কোনো ধরনের পে কমিশন গঠিত হয়নি। তাই আমাদের একটাই দাবি ছিল যে আমাদের সরকার যেন, এই বর্তমান সরকার যেন আমাদের কর্মচারীদের জন্য অন্তত একটা পূর্ণাঙ্গ পে কমিশন গঠন করেন। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পে কমিশন, 8ম পে কমিশন গঠিত হয়েছে গত 3রা নভেম্বর 3 সদস্য বিশিষ্ট সেই পে কমিশনের রিপোর্ট পেশের পর রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন করার ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের যে বিভিন্ন যে দাবিগুলি, অধিকাংশ দাবি ওনারা মেনে নিয়েছেন এবং বেশ কয়েকটা দাবি অলরেডি সরকার কার্যকরী করার পথে চলেছে। Bureau Report, Jenny Kwarang. Bishi burum ni haike 19 November Shalmario Palaizaka Hagotoni Kasam Montri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango National Flag Tishaka MLA Gopal Chandra Roy Deborani Banati Shaka Pradesh Congress na Asufang Ashish Kumar Shaha Ashlo Pradesh Congress Bhavan Biskango MLA Gopal Chandra Roy de Pradesh Congress ni Asufang Rokno Kare Faimanzaka Dalbidal Motani Adong Rok Banati Shamani Ulo Indira Gandhi ni Mangflio Khumbogoy Boramya Farka Pradesh Congress ni Asufang Ashish Kumar Shahate Pandaw Manjang ni Bodoni Kubun Ozamarok Paithago Koktuma Thumnai Rokni Biskango Ashish Kumar Shaha Shaka Thuni Kasam Montri Bokrok Indira Gandhi ni Asemani Shal Hagotor Kanango ni Palaizagoi Tongo Henei দেশব্যাপী ভারতরত্ন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 108তম জন্মদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, ওনাকে কোটি কোটি প্রণাম। সারা বিশ্ব ওনাকে আজকের দিনে স্মরণ করে, কারণ এই দেশে এই দিনটি জাতীয় সংহতি দিবস রূপে উদযাপিত হয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উনি আত্মবলিদান দিয়েছেন। জাতীয় সংহতি বর্তমান ভারতবর্ষে আজকে বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দিন দিন তার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের দিনে দেশের মানুষের ভাবনাতে ইন্দিরাজি বারবার উঠে আসছে। ভারতবর্ষের বুকে আজকে যারা শাসন ব্যবস্থায় আছেন, যারা বারংবার এই সংহতি নিয়ে সন্ত্রাসবাদী দমনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা হবে নোটবন্দির মাধ্যমে, কখনো বলা হয়েছে যে ডিজিটাল লেনদেনে এটাকে রোখা যাবে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের ঘটনায়ও যারা বারবার ওই কাশ্মীরে 307 ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নানাভাবে এই প্রতিরোধের কথা জনগণকে শুনিয়েছিলেন, একটার পর একটা ঘটনা আজকে সারা দেশবাসীর সঙ্গে পৃথিবীবাসীকে
এই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এই সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই কিছুদিন আগেও দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে পুলওয়ামার পর সারা বিশ্বব্যাপী যে নিন্দা ঝড় বইছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সমস্ত দল মত নির্বিশেষে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সরকার পদক্ষেপ নিতে গিয়ে অপারেশন সিন্দুর, যা ভারতবর্ষের একটা সৈন্যবাহিনী তাদের শৌর্যবীর্যের যে প্রকাশ ঘটেছিল, যেটা সরকারও দাবি করেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। পাইথাগো গান্ধীঘাট শহীদ বেদিও থাঙ্গো ইন্দিরা গান্ধী নো মুইতো খ্লাইয়ে খুম্বखा पान्डाव मानजने उजामारक राजा खरागुली निस्मी प्रणामले कक्थुम चिनी खरां खुदिराम बसु इंग्लिश मीडियम स्कूल ने क्लास 2 परिवे तंगलाई दे पांडिता पार्टीमनि पार्टी मुनतिये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि थाने डेपुटेशन या फरका एसएफआई सदर डिवीजन कमिटी ना दंग रक आशलता मोटामोट इशुनतिये डेपुटेशन या फरका अबनति कोक्तमा थुमनेर मे बिस्कांगो सबै खाना रखा एसएफआई सदर कमिटी नि खरक सादं আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিরেক্টর যিনি আছেন ওনার সাথে একটি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনের জন্য মিলিত হয়েছে। মূলত বিষয় হচ্ছে আমরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পেরেছি যে গতকালকে একটি ক্লাস 2তে পড়ুয়া ছাত্রী ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মধ্যে সে স্কুলে একটা প্রোগ্রাম চলছিল, সেই প্রোগ্রাম চলাকালীন সে সানস্ট্রোক করেছে এবং সানস্ট্রোক করার কারণে তাকে তৎক্ষণাৎই হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পরবর্তীতে এটাও জানা গেছে যে তাকে ডায়াগনোসিস করার পরে যে সেই ছাত্রীর আরো বিভিন্ন অন্য ধরনের কমপ্লিকেশনস ছিল। কিন্তু আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি যে সেই ছাত্রীটার যখন অসুস্থতা বোধ করছিল সেই ছাত্রী তখন সে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মহোদয়দেরকে জানিয়েছিল যে সে অসুস্থ বোধ করছিল, কিন্তু সেরকম ধরনের কোনো অ্যাকশন সেভাবে নেওয়া হয়নি, যার কারণে সেই বাচ্চাটা হয়তো সানস্ট্রোক করে ফেলেছে। আমরা ডিরেক্টর সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে ছেড়ে আমরা এটাই আবেদন জানিয়েছি যে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা আছেন ওনারা যাতে আরেকটু সহৃদয় হন, শিশুদের প্রতি যাতে তাদের খেয়ালটা তাদের কেয়ারটা যাতে আরেকটু বেশি হয় এবং এরকম ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষ না, এটা এডুকেশন ডিরেক্টর এবং শিক্ষামন্ত্রী সহ গোটা সমগ্র যেই ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকেরই এই জিনিসগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষাগত উন্নয়ন বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে হয় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার ডিপার্টমেন্টেরও এবং স্কুলগুলোরও। এরকম ধরনের ঘটনা প্রত্যাশিত নয়। একটা ছাত্রী সে ক্লাস 2তে পড়ে, ক্লাস 2তে পড়ুয়া সেই ছাত্রী মৃত্যুবরণ করেছে, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমাদের কাছে। তাই আমরা এসএফআই সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজকে অধিকর্তা যিনি আছেন সাহেবের সাথে আমরা দেখা করেছি এবং তার পাশাপাশি राजा खरागुली निस्मी प्रणामले कक्थुम चिनी खरां दिनैनि कक्टमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कक्टमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनी खरां
Shaboni ng Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Piaba dang mani sara ur zaknai phirong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choiwei nai tong din ro chili khara. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Grand Lychee Drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Shaboni ng Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Piaba dang mani sara ur zaknai phirong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choiwei nai tong din ro chili khara.
ni joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefru phano tongo norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতায় নির্যাতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. The BJP team met with Sipai Jala SP Vijay Debarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Vikas Debarma, ex-MP Revati Tripura. Tipra Motha supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. The parcel car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence.
An incident occurred on Wednesday near the Dashami Riangpara Bridge area on the National Highway under the Santir Bazar subdivision. The impact caused 2 individuals on the scooter to be thrown onto the highway. 1 person died at the scene. The other injured person was rushed to Santir Bazar District Hospital, where personnel from the Santir Bazar Fire Service for treatment and is currently reported to be in a critical condition. The body of a class 12 student from Auxilium School was discovered at a rented house in the Agartala Jagatpur area on Wednesday. The student, a resident of Khoi, was identified as Sagari Debarma. Bringing to you the news of the day. A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. Ahead of the ADC elections, political tensions are rising in the region. Just days ago, a clash occurred between BJP and Tipra Motha supporters, which resulted in the vandalism and burning of a party office. This ongoing conflict is reportedly a source of satisfaction for CPIM supporters. According to reports, a joining camp program was organized on Tuesday at the Khumulung Mangal Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining camp program beginning, 4 members of the Tipra Motha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Khumulung. Following the incident, the victims were immediately taken to Khumulung Kheringbar Hospital. After being informed of the clash, Tipra Motha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopna Debarma, MDC Ganesh Debarma, YDF State President Suraj Debarma, Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed to the Khumulung Kheringbar Hospital to meet the injured members. At this point of Gahaino kasu hotat sak khai hotat sak nor sini pati ni borok kasu ni ampe ni sata ke borok kasu borok tamung sing sai ma ya amet ro kerita nono ketambai omo pula no da bai pula tan mani ke da ultang kha ta ultang ini thang liat ta er por la kha bai buka khar kas borok busu tonggora ani mote kang sasana malaysia rai 10-15 tahun ram tu opengan nono eta khai busu khorbusu aje date jak nim sisina sinimo tambu mung bini bin bo mong ka produk bana tanta jabrma kami bo daga sisini saje kami buyo sang ne mani ke jaga bin so nimbung ka nimbung bisa garam sedap
cinta awal makin sadar apa nak agak sih karena seneng hele mata lama kami cinta nunggu ke lama kami ini no darah naik itu nanti mesti menjadi apa 그거는 알아제 다바이 단프로 사부는 그냥 호스피탈 또 가. hospital ke polis rok kai sih kalau saya semua handle kayaknya sih polis rok sudah baca kok. However, Tipramoda also filed an FIR against the 8 accused at Radhapur police station. MLA Biswajit Koloi put forward an allegation against BJP supporters. Nadi actually, jeng tabo horni bisingono Radhapur PSF Haisok Pakya. Sinoro tongo amseni no sin MLA tongo borong nangju Sopna Deborma, tai honorable MDC tongo borong nang Ganesh Deborma, tai sini Siklani President tongo Suraj Deborma, tai district ni President borong nang Jiten, tai joto sini warrior tongo. Actually, mo tini je koto nang mani, mo belai khamma haima tongkha, tini sini oro kumulungo Manoniya Mukhyamantri, je kaisa sobano tuyui. তিনি বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর ও এরিয়াও কাছে চক্রান্ত খাইয়ে যে ত্রিপুরামথানি সাপুতারকনো ভুনানি বাগৈনো ব্রতিনো ও জায়গাও প্রোগ্রাম খাইনি जों স্রাই স্রাই মানকা তান বাগै হিমালে ও কমান্ডো ক্লাব রাধাপুর প্রোগ্রাম ও রাধাপুর বিশিও কিন্তু চিনি ত্রিপুরামথানি সাপুতারনো ব্রক অ্যাটাক খাইকা নিনি সাউথ রাধাপুর একদম হাজার প্রায় 4-5 কিলোমিটার হাজালো তিনো জায়গাও চিনি ত্রিপুরামথানি সাপুতার খরক ব্রৈন ব্রক একদম দারক বাই তাই নিনি আর্মস পুরা লাঠা দङ তাই পুরা পিস্তল বাই একদম পুরা অ্যাটাক খাইয়ে ব্যাডলি একদম ইনজিউর খানো নুখনা তাই হসপিটাল খরক ব্রৈ একদম সিরিয়াস ইনজিউর খা সামল দেববর্মা সান অফ লেট বুধু দেববর্মা তাই সঞ্জয় দেববর্মা লেট সূর্য দেববর্মা বিনি সান অফ লেট নরেন্দ্র দেববর্মা তাই সুধীর দেববর্মা son of late বুদ্ধমণি দেববর্মা তাই জোসেফ দেববর্মা son of সুবুর দেববর্মা বড় একদম সিরিয়াস ভাবে বড় অ্যাটাক খাইকা আর যারা অ্যাটাক খাইনানো जों সিনোব্রাও সিনোমসাও পারা কাশেন বরকনো মো जों কিন্তু কোন নির্ভন টলার খাইগলাক তাবো जोंरो एसडीपी कक साका एडिशनल एसपी कक साका কিন্তু जों खाना আলটিমেট টাইম দেখাবো 11টার বিসিং যদি ও যে जों ওরা अफेयर कपि খাইমানি যে ও বড় যদি ডিটেন খায়াঙ্গাকে খানা जों তাই রেহে রিগলা বরনো নাকা পাবলিক বাসে রমনাই जों তাই কাইসাকক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন সুনাম जोंगो माननीय मुख्यमंत्री श्री मानिक शाहजी जे जगह प्रोग्राम खाना थांगो आ जगह न गत नांगो मादे थाका मादे गत नांगो खुमलुं फाय खुमलुं गत नांगो तागलो थांगा तागलो गत नांगो मोता मसला मो कायसा कन्सपिरेन्सी सम्पूर्ण भाबे तिप्रासा न बुलाइरे वे बुथालनि बगे एकटा चक्रातन चलि दङ अमतिन जदि खाइ दंगांके खुमलुं अ तागलो एरियाव ताइ चिचिमनि ते कालिले हाजि जापंतो कारण ब फाय जदि गत नांगो भाइलेंस खायंगांके जों हमनो कुनिन गसे नागला जों विल नट टलरेट हेछि आं बनो अपिन जिलगे सावै जेसे पंगतों बो जेजा गथना देजा थांतां गथना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण वे प्रोग्राम हम तंग थांतां तिब्रा मथानि सापलान थां बुना ना अटेम्प्ट टू मर्डर नट ओनली बु सिमिया दा बाय तान खा हेलमेट तो बासे खा खुनजुरा कि दा बाय तान खुन गिजि थांखा चिनि खरकसा सामल देबरमा पुरा 3-4 घंटा कलाय लामा कलाय के बुसाइमिया ब्रिज हो कलाय जा बने बाइक पूरा फाटरे की का हाँ पुलिस खोसेना हां कावलो जों साइमन एरियाव साबो पिस्तल तुइ दं अलरेडी जों एफआईआर बुं खायके खाना बिजों एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हांखो डिटेन खायांगै जों याकाग्ला जों महाय थाना दंबो तामो गरिबा तामो सादि थाना दंबो से कुन एक्शन याखै जों ताम खायने मस वाइसे तिनि वाइसे कुमलुं गतना अ कुमलुं गतना तिनि वाइसे या चिन्ति ब्रह्मसे पार्टी सकजागो आबे जों टलेट माने जों सिरिं दं जिनि बरनो अटैक खायो जों हाबे सिरिं दं बीजेपी कर्मी हिंकै किसी सा खरसुन हाकैन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पो बरनो हाई अथॉरिटी तो पब्लिक न हाई अथॉरिटी हैछि पब्लिक न हाई अथॉरिटी नि मुंगै पारामबरनो चिन पारामबरनो ताम खाय कायसा वायलेंस खायो चिन बरनो केस रुय खाने बे चेष्टा चलि दङ तासे ताबो इलेक्शन गाना तिप्रासा न बुलाइनानै तिप्रासा खायो तामने बनो विवाद खायो केस खाइनानै बगिनो म काहे चक्रान्त चलि दङ हाइसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসে কি বলেছেন উনি
বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না। হ্যাঁ, এটা কি কথা? এটা উস্কানিমূলক কথা না? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের, আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী? সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি, কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন। সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না। এটা কোনো ত্রিপুরা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত, এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন, কিন্তু আমরা করতে দিব না। जों program khanigla hasi. In a separate incident, miscreants vandalized and set fire to the BJP party office in Khumulung. After receiving the report, a fire engine was dispatched to the scene and brought the blaze under control. बिजिन प्रोग्राम दङ त मुख्यमन्त्री फाइनेन्सियल कुल सारा बकरे बन बारहायबना बा सारा अबन परे जों जतने चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडारना जों आगरतला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा हायरब जों खबर माखा आरो खुमलुङा बुजाखा सा बुजाखाने खोजखायनो बा तिप्रामा थाने जरा साफता खाइ दंनाय र बर टंग sang tong माने बानाय तंग पच माने सामुनाय गोबां जागा त थांनो माने भरत एरिया बा आथा माने व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खाना माने गाय 8-10 ता हायबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थाना नाय बुकुनो करे बर सुजा कक तिप्रामा थाव खायो अबाहिने बोनो तारा तिप्रामा त खायो बर कासुय बुय ताबक जेनर नुखना खरगुरि ताव हस्पिटलाइज ताई किसे मिसा तुकताय तो बर नाइजगन थांगा अबने बागै असके छरगम छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंगन हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना हायदि काहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि काहामनि कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी रकम हायके चिनि जे तंकसं तंगनाय बारा कसं तंगनाय बरखम कासुबु माने अन बलायके जों दुखना बने बागै जों अबने कक सानाय ताबुक जों अर हस्पिटाल जों तो आगरतला फाइमन लारखाचिनि आरो प्रग्राम फाइमन ताबुक जों हस्पिटाल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हमहाय तंकसं तंगनाय बुनाय रत्ना दिनै जुदि बरखम जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि एरेस्ट खाय हंगाय जों एफआईआर बो खायनाय एरेस्ट खाया जुदि हंगाय जों पाब्लिक रमै बरनो जों थानानैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै दङ बागि कक जों बागि कक सालायनाय अबो जों थाना ताबो डिसिजन ना ताम कग्रो आउनो जों ता थाना थांलायनाय जों थानाय कक साय कक ता थांलायनाय. Related to the incident, the promoter supporters filed a first information report at Radhapur police station against the alleged 5 to 6 attackers. As per report, nobody was arrested. Reported by Simon from Khumulung, Chinikhwana. The BJP team met with Sipai Jala SP Vijay Debarma regarding the incident of vandalization at the Takarjala Mandal office and the Mandal President personal car. Present at the meeting were BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma, ex-MP Revati Tripura. Following an incident near Khumulung, a clash between workers of the BJP and Tripura Motha took place in the Jampui-Jala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falguna area of Jampui-Jala. The personal car and house of the Takarjala Mandal president, Nirmal Debarma, were allegedly attacked by miscreants. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampui-Jala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Along with it, the wife of the Akshay Kumar Jamatia was also harassed. Regarding the incident, BJP State General Secretary Bipin Debarma, Minister Bikas Debarma and former MP Revati Tripura went to Jampui-Jala and met with Sipai Jala District SP Vijay Debarma to discuss the matter.
In Takarjala, the BJP are growing, which is why workers of another party attack BJP workers in their offices or block their way to a party event, stated BJP State General Secretary Bipin Debarma. आज बहुत ही दुखद विषय है। कल तकरजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीएचसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पईजला में आप देख ही रहा है हमारा जो कार्यालय है, ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहा है मेरा हाथ में। जो तिपरामथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है, मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं। एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबबर्मा जी और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता के एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप रायकर जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। The BJP will win the seat, which is why they are scared. However, no one can stop the BJP from winning, said Minister Vikas Debarma. Pure report, Chinikhora. Tripura Montha supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the arrest of the culprits who attacked members of their party members. An FIR has also been filed by the victims at the Radhapur police station against the 8 accused. According to reports, a joining camp program was organized on Tuesday at the Komalung Mongol Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining camp program beginning, 4 members of the Tripura Montha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Komalung. Following the incident, the victims were immediately taken to Komalung Kherengbar Hospital. After being informed of the clash, Tripura Montha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma,
Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed the Khumbalung Keringbar hospital to meet the injured members. Related to the incident, the promoter supporters filed a first information report at Radhapur police station against the alleged attackers. However, when the Radhapur police failed to arrest any of the accused involved, the promoter supporters protested and get out the Radhapur police station on Wednesday, demanding the immediate arrest of the culprits. MLA Biswajit Koloi, MLA Sopan Debarma, MDC Ganesh Debarma and others were present during the get-out at Radhapur police station. The Brahmotha supporters demanded the police to arrest the culprits within 24 to 72 hours. Actually, Mia Je Gotananka, more Belay Dukodono, that are unexpected, more Natomania, Mokisu area of Duskriti, Hayakai. Kun ekta party ni cadre, mau kun motif pun usung accept khane bukogya, yago selai lathi da batuye, area wo guri dona ni kun kok prosno ni kudai, amne bagai ang especially SP bukog saka, or tini additional SP shop kya, the SDP to tongono, sengmia harbo obran mungoi affair thekya. FR family gulo borok sawat sing honi bising case register thaikya jeta Arms Act case register more non available warrant police jotesto brono bai chesta khaitongo sing haipen brono saka 24 ঘন্টা to 72 ঘন্টা bising boro jono result non bai boro jono kok dikha je immediately brought you against action nazak nai karmo mo sakasan jodi area o kono karone pistol tui guri tongke bokhana jodi kogori khe boino who is the responsible that time gamni bagi paro jothesto investigation plus action detain khane ni bagai bochono kogri kha 72 ঘন্টা ni bisingo jodi 72 ঘন্টা ni bisingo rommayan ke जों हायने हाय प्रोटेस्ट खायना हायाखै जों पाब्लिक खौ ब्रनो रोमबरि न हेसि पुलिस रोम मायाखै जों पाब्लिक खौ रोमबरि न हेसि न रेडी दंसला नांखाय जों एरिया नि बासिरो पाब्लिक नांखाय जों नगन थम जों रुतुंना हेसि जों जथेस्ट सरकारनो सुजुग दिखा प्रशासन सुजुग दिखा 72 घंटा एरमाइन परेके जों एक्शन खायना जों बुनानै हेसि जों किन्तु केउ ना एरिया वा सेलाय गुन्दा मस्तान खाय दन बाय जों सुजुग रिमे गान बाय पर कोन चनो कग रेखा तिनी एसपी बो साका ताइपर डीजीपी बो जों बरो बॉडी मेसेज रहरजा दे विल टेक द एक्शन गान बाय पर 72 घंटा चनो समस्या नाका ताइ जों तिनी कारण बिनी फैमिली रक तिनी जेमिया खरब बरि हार्ट इंजुर नाय रक मोबाइल सीरियस कंडीशन जों मिया थांगि नाय का हॉस्पिटल ताइपर नि बिथि बराय रक बिनी सीटी स्कैन खायना रक ते बिनी फैमिली वो जों जबानाय परनो जा सुबाय मामानि जों जबानाय बिसोर मानसिफोर जों सुबाय मा दंलायनाय ताइ केबो खाबाय ना देखे दंदि ताइ तिनि अ तालारिमन अबो जों एश्योरेंस माखा जों सक्सेस नंखा जदिनि आखा आगामिनो जों हायने हाय खायबिनाय आरो मन बाय कुनो नरक बहनि मानो ओइ फाइका बाता खायने बानो पुलिस के लगरगिन बर रुतुग्रम ना बाखस नगस करिन कके बर टेकिं खाने सुजुग मारिनाय बर रनाय सुजुग जों मारिनाय जेहेतु गान बगै जों आपातत तिनि चिनि अ मुभमेन्ट अमसुकन जों पाइलायनाय
যদি রমিয়াংকে जों बसगाव नेक्स्ट 72 घन्टानि परे जों हायना हाय चिनि मुभमेन्ट जों शुरू खायनाय हायके जों नांखाय पाब्लिक जों नांखाय बासे रमनाय हेसि आन बगे नरक रेडी तंदि ता चिनि अ जे नरकनि जे अ मुभमेन्ट नरकनि अ जे तिनि पुलिस रमनारक गो खायया अब जों सक्सेस न ता जों चिनि अरनि चिनि अबनो जों कालाप खलो लायनाय ता जों मो तिनि अरन पाइ लायना आपातत हामबाय जदन थैंक यू The question remains whether the Radhapur police will arrest the BJP members reportedly involved in the recent acts of vandalism and violence within the stipulated 72 hours. Time will tell. Simultaneously, an FIR has also been filed at Radhapur police station against 6 to 7 Tipra Mother supporters for the alleged vandalization and burning of the BJP party office at Kumulam. Now the dilemma for the police is significant. Whom will they arrest and whom will they release? The police face a challenging situation. Reporter Bisimon from Kumalo, Chinikhora. Following an incident near Kumalung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. The parcel car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked. 3 members of the BJP were injured in the violence. Following an incident near Kumalung, a clash between workers of the BJP and Tipra Motha took place in the Jampujala Takarjala area. On Wednesday, a separate clash between the two parties occurred in the Falgona area of Jampujala. The personal car and house of the Takarjala Mandal President Nirmal Debarma were allegedly attacked by miscreants and party workers. This was followed by the vandalization of the Takarjala Mandal office in the Jampujala market. 3 members of the BJP were injured in the violence. Upon receiving the information, Jampujala police rushed the scene. The injured victims were initially taken to the Takarjala hospital and later referred to the Agartala GB hospital for further treatment. Receiving news of the incident, BJP General Secretary Bipin Debarma and his team visited Jampujala area on Wednesday. BJP General Secretary Bipin Debarma also said, জম্পজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কর্ম পার্টি অফিস পালছিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি
চিনি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে পার্টি অফিস যে টাকার জলা মন্ডলে বিশেষণ জম্পই জলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজার গানাও কাছে পার্টি অফিস তাদের মুখ্যনা বেশি দিন ভালো যাকো জাস্ট বরফ কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরফ খাইনাই মন্ডল অফিস আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রময় যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনি অফিসিয়ালি মানে রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম মিটিং ফাইনাল নাই মানে প্রায় অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় চলাই যান হঠাৎ কাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ানো হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতই ঘুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট গাড়ি নুখানা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নুকু গাড়ি একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রিখা আপনি পাশাপাশি চিনি কর্মী খরবসানো লামা কাছুই বাইক নেকার যেভাবে তাবুক জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে আপনি ফাটি থাকা অলরেডি সাইমেই আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই দাঁড়াই কিন্তু আপনি পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আসকাইনাই ও লিডারশিপ যারা ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি আসকাই আনএডুকেটেড বরক ও লিডারশিপ রীতি বাহাইকে খরবসাচিনে পার্টিনি কর্মীনি বুড়িনো হাইকে রেপ খারিনা নাকি বতিনে বিনি দলনি বরক থাংচিনে কর্মীনি যে বুড়িনো থাঙিনাই হানাং পিনাং খাইয়াক যার যেমনে খাইয়াক লাইকা একজন এরনে জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ বাহাইকে আবো আয়ংকা হ্যাঁ ও একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ও একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি মাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুইজলা এলাকানি ও টাকাজলা এলাকানি বুসা বুড়ি থেকে রমই বাহাইকে সুরক্ষিত দংছিনাই পার্টিনি বরকনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আপনি পাশাপাশি বুড়ি বসারানো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রইনাই যেভাবে অপমানজনক চিনি সমাজ যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি অমাহাইকে তনে রওনা চিনি বসাবুরি রওনা হাইকাই চিনি মা ফানি সমান রওনা হাইকা ইয়াক রইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমো একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাই দেখা এই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ অরক রাজনৈতিক আইডিওলজি লড়াই টঙি মানো আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মী বুখা টকা পার্টি বিস সবাইকা একজন जों যে বুড়িরনো সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়িনো সে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাঙ্গি ইয়াক লেখা বনো রেপ খাইনান নাইখা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबोधरনের মাধ্যমে তিনি আং ও পার্টিনি যারা সুপ্রিম থেকে রময় প্রত্যেকটা আং লিডার সোংনার মুসুং প্রশ্ন নরনে লিডারশিপ বা নরনে পার্টিও আবাইকে যে ট্রেনিং রিজাক বসাবরি রং থাঙ্গি ইয়াক রিনানে বাগৈ কেবনি হিকসানো ইয়াক রিনানে বাগৈ আবার নরনে পার্টিও ফুরুংজাক একজন ইলেক্টেড পার্সন রকমকায় একটা মেচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তোলা নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহাইকে রিনা নাং একটা লিডারশিপ বাহাইকায় কর্মী রং থামংনানে নাং আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই আইডিওলজি ভাবে চিন দাবি দাওয়া তোমার কিন্তু আবাই কেমন হিকসানিও ইয়াক রাইনানি রেপ খাইনাই মানে আবার সমাজ অত্যন্ত আবার কোনো সমাজও পাবনো হয়তো বা গছিন হারিমাইয়া আবার বাগৈ যে কোনো পার্টিনি বরক অমন পার্টিনি উর্ধে থাঙিনাই আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনাই পুলিশ নিয়াগো তিসেরেনে নাঙ্গো যারা তিনি ও নর নুখানা পার্টি অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডার ফটো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নর নিয়ম নুখাচন নিউজের মাধ্যমে যে টাকা জলা এই চিনি খুমলনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম সিং আসকা সম্মান নিও বিনি হইতে চিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজান ফটো কাফিরি গই সবাই নাই ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাই ও বড় তিনি মহারাজ নিকক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম নিকক সাই বড় পার্টি খাইত প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানী কাকাই বড় মিয়া বিনি ফটো খুলুমি বড় বেড়া খামো বড় নাই নাই দিন ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাই যাক বড় কাফি দিয়া কোন সবাই কালাং মানে আবো অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রং বা মা ফানো হানক জন जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই ত্রিপুরা মথা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এই দিশিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খাইনাই
রেকর্ড করতেছেন আপনার মোবাইলে না না মোবাইলে রেকর্ড হয় আমার যদি থাকলে ওই যে আমার ক্যামেরা যদি সিম তারা নিয়ে গেছে সিম আসেনি না এই যে আমি অপর একটু চিন্তা করে ঠিক আছে ম্যাডাম আপনি নাটকটা এই নাটকটা media lo hindi ang sinani pasnya na je pora ano tagare ani sidi camera niye simno te sepan payo shiru koran shiru ken pasta pura puti koroni ani omno ko sidi camera no omno sidi camera te ko la kita imbe pa no omo hai o product ko omo hai nuge ko omo subai kya kan বন্ধ করো না ভাই এটা Kurang nu nang pun yang ai aja ya tu ai se pun lah. Oh, kalau macam itu kan foto dah kali ya bro, karen tu pada yang lain kamu kalau macam